Nee, Marshall düşük kafir. Aç düş o. Başa nohçu Да, hele uç Маршал. seziçeski. Сумац альбома Каялю, наводнение, Мекки, Медине. Сега альбо белч декал хрбует сагатер фурсу. Цуна ума цагаш. Loki diktator olsun. Luka töz. Наводнение лабок, макна медине штачко, наводнение. Альбо сега шабеш ла декал хрбует ишборсу. Сагатер фурсу. Huma khayamış. Да, вас он поймар ситен доча тюрнашем хаха битен пророк предсказал то бош. А тоже пророк Вася, сон хату предсказать один, Аллах. Ой, объяснить я, что он предсказать, то там один, тоже пророк Вася посланник, почтальон уже. Эл почтальон, почтальон. Ах, почтальон, но Бог да диза, то почту, то хай почту я буду да диза. Выбор, бусов дня, я. Вот тут ماشي أقطعهم خاص استنى نقدر أقطعهم اه خاص أجنس عدينا تعمل بوصل بعدك الخلاء وي تغل غاي بيستلت تاق وين إذا بوصل بنا وي خردات تاق يزتش سن شيء إمنا الدين خردات وين إيش ديك خردات سجت ويتعا دين يدات وينيح دين شبال غلا عطي تا وقع عباك شون ليل تغا شون زودي الو تا شون تك دوال تغا شون نخرنا تا نيح يارتا باك نيح خمن تبيخلش بوش ياش بيخ بليتا نتانوش گوچل اورشين تا يو ونادين ايش دينچر ار متبولي ذكر دي اش بلا ايش تفني ايش دينچوا ايه صبر دي شو سيالخان ديش ده توديشو اش ميادين قميل شوي قاعد دولشدو شو ذكر دي اشيش دايلهم شي نركمانش الكحول خوجه يي ستعرف تسوي شي يقلبوا شو دابول ناح بو شو تسيح وندا شو خا ما نوخ شو بوي عسقيت خاطر سقيترهم Вообще, тут и дабл будет там. تندر سالم بو بوس دوقه شاوك دو بوسوف دقل خلص راس يلا يو غلغة و نوع شي غلغة ديسلت اخش نورمال خردات اخوي نيلا شوي صوت وينو سيدا امبور برش دا نعتا بول الله خبردل شغوال شو شادش بسكاتو تدروج نو امبور برخ ويعد ديتشان Dēl šieš dor erdölče dachač dölšu eder, da diknek ol snowboard. Bol prosto on du ir oabisen. Arqam dachač har ju arstavit vaš. To busil botik nochči vati bosh. Je dacht del sulu så gats deutsch. Eder nochči at bitariqa. Och haya kan tayख kel arb stamit del khmuti yeshzi. Dal ganis khudui. Dal tsadiezen de khudui dal ganis do tsu shay nu akhiyatan bosh. Ay mo qay wa inta hal yoqma sut karan. Sut ya dadi sta ayet nochchi de shlelen dat lelur dat ta ayet tu ayet to bog de sta nochchi lelur wa chatag wala. Dirmo mayit bo nochchi qomt itsa yoq shokil abusel pil budistel hain luagel. No nochchi qamadita. Yeta haytera lela tagkale. Yoma tabo nochchi qamadit. Hain busel pkhla busel buddhist khla bud Krishna it khla habal пожалуйста. Скатер te dologa. Iude khla dawa da wallo synagoge chwa. No nochchi hin sta mocher Iude wotsag nochchi wat bash mocher da schon aslo Iude is tila. Ash leg tsogmade madari. Da qasa bokhshugen shay tsogmade ish. Shu busel bi bosh lil shishug. Hay tsogat do shay busel phala as moyoge bo. عدت نوتش غام مديت حيتر عليه إنسان أنا وستوسو نومت جين واتش شتا بريجا أش تا نوختشو
هو هو آخر دين هو دين درا مجموعة بيستوسوا آخر دين هو دين درا христианство католик уж шабор так ist холмек штует так noch чего что католик ده دوك شيء لو كليش يول شوخه نو تو دين تيالج ان ودايش انت عم بيالش تولوي ودابو تربوكسون اولو اغا لو كوتم نت das ها da ها don't sind tak to noch чего نو دين شين هو لو شدين يا كليش يول شو نوخ مات شو تا دين تليلو شين لو شدين يا خلا نو تو تيالج ان تعم شي تولوي ويبون فيرزن او قروق ده دام دوس نوع شبارك ما يبيت حنو أقليلي نوع شبارك نوع قمديت Sooner or later, دقائق ما بوش ريزة واسي سونا دو شو دنيا ما دقائق ما دينا بوسا دو بير باشي تو شولي يوم شو ما دي لوكا ويتانجي بوسو ماهل هنا دين كريستيان ماهل بوديست ماهل ويتا إيرادات بايح إشياء ويهوبو تهمن تيجوالي تهمن تحلا لق بويح حي نوختش دايش وادي من همن تبيح والباقي بو هاي بروست هو تاع خدش إيلاين تاع تريك كاين هو ضيع كتلاقي هو تاع جورجم هاي تلاقي هاي عرق دولة ديش هاي نوت دين يلدي بو No nacht man hat ik idiooloi aan loods diniel. Had aboter bo. Und els hoedees biten zijn qieten bo. Haam doe hal dekne. إذ نوختي هما نقول ويتقن هذا الحق هاي خلبريس كيسان حوالي لو قاجل نوختي دي شو قهرمو حط بروست لو تبوي خلقني ون يخكل حاجيوش كي يجمل إشتحو حاجيو قريوي تون يعشبي أقبيل لجي تون دول دي ونوختي هم اشتاديت ولوش يا تاك سنسون جردو قانيوش وقار إيش توقار تيه شاتي شون يدين بايمرس اللي الله هو بوخي سنأول وجه سو يعرف وتر ناش توقع ورول يز هرتين لي الوديز سال إيتو نوختش دشن مسان تيتسع يقش سين خلو يسو بوصل بال إيش ورول يز روخنز دين Берега في попутать берега рамсы шпутать мегер дас берега путать нельзя. Энze mogen der heischen bij dan lul hoe keert dan hoe keert dit nog en dan Europees de marka do hoe do. Hoe خوزا تاشيبكلين حلمقي أنا نوختل تعوتك نوختل ديلك شوتك دايل هميو امتويات إفرتوزيات إيوي أستريات إيبولياكات بوشتر ماركا خوشن وين بيشوش مو وين بوي درخام هاون هاي وين مدي در إيش وين يزوقع ألو شو دو إيش نوخت شكرت ديتن دوش تنخين إيتو نوخت دايش كدال أشيب دور دمنو دلاع ويتاقيت سير أدمالي سير شيك خودنو تسوتي بيحلوش دو شو تسولي هاي كنوخ يؤيتنو prostitutks. Šo novče dejši human te bijah doliter dat boho, čего бы нам это не стоило. Сега ген watch Сулеймана ушан то карвага, аж то уришан ашалыш. Сулейман убо Парижа су гамадзе гина постоянно метро ши собственно история да Jag har tror jag visst så hållit det så ställigt goja så så. Och حيز ينبو شرياز وشدو خبو حجينش بو حيز ويعتر عدس دين مديت تا вот машибо. Те, кто задают вопрос, что устройство системы. Всю жизнь буэрш хилбу шей дешах жуак дел бу шу я буэрша я тес я харсу динах
تقولش غير توقولش دو بودين تي واش يشملش دو ألا ما تصدق شو شيء دين خدين دو واش أشياش بوسل بدو ما قال أولر جيتش قي شو حسدل شو مش وياك شو هنا دنك أنا ناخ بيستخل تجي شو حيز واش بوش لو شو حلابل بيستخل سبعش بش بوك ليش كياز واش بيستادش بس إعداد إيتل جودة يلقشو دونل يا تقل وابشي تحهم يا تحشو تبيش نقشو نقشو تحشو فمنين حلاوة دعال توش كابل حساب شي سويق ايش يازش خو سجين شمت دو يسو خير بروغا ساتشوش ما تديشو ايتو اخو دين ساعة دين وقت دين زمان تاع دين دواش جوديو ما ناتي ما تاريلي دواش دات الو دات اشو ديبو اخوش نه خوچش بوسل دیر بو یا سو حالا ویاس یا بوسل وایشم چچور خزهم مش دیتر دو و عبوسل بو ات گوید هایا جواب تو اولا سایا جواب تو شو خوچ ابو نه جواب تو شوات evet اولا چو حالا سو بیچ کت دتسکی işte پیسول کشته ازش جین شمت دلی و نه دمت دلی اولا عبوسل بو ات و گوید تو ساعة دوين التي تعني دوين التي شوات اش دوفت دايش بوي اش بيح بوي تربات بو شو دستوين توال باش بوي دعبهم بو سير قيتهم تيشو بيح دولي تردات بو تعني دين تولات تعني دين شغلات شو خول هلا Эдуард Дин дат ногче мота. Дин Дин это переводе сделано было. Ас Дина и جور يو دين وي كيتسنو قاتش واش دور شادك نه دين هو اشلع واسول جور يو دين بوتو عشان هيك هون هو اللي خير كمان إسلام وحدات تقوات وات إسلام وبخش إيش استدار دقة وقضي صار شو دين وبوخي ذكر دي عشان تعيل خمشو سو اورد العط ابيز بو اس اير واس بو اس بوخ دك ال لجو بو قلبوي ايتو دايل هما قلبوي دير بوخ هدولنز وي هوس قلبوي شو دايل هم مش هوس اردل ذات أسي بوش شقيتهم قيرسيني على أتباع دير بو اور شيء خوش ميج خاستم بعد لوقسه تير هرجال ديرمو اي فينانسيروت يا شوتي هون بيزنس ناشيو بنسلمان انتي دادلوسو بوتين انتي دادلوسو دو ترونتي او شو شيف الله انتي دادلوسو انت حدوليش انت سيانلوشتو ابيسني دوشو أبيش دايش دا حالة عشبو صباح ساشا وتوسع حالة شجعو عشبو مباه دقة يوش حالة عش قيتة من قيوش ثاني على شيء فنفوة اوكي جراند ارجويد اشليتشكو يا دوشيغا جايغ ويش داغو تريشن شو ميل ناحيات ورشات عند ابوش بوبو شو يا لا يا شيست لا حين ابوش بو يتس شوش بو يا تشوخت ديشتو ودوا توقع يا دوشيغ ارجو هاچ او قویر شو بو صحبت نیست هاچ او قویر شو بو از دبوش بو تیپ صدا شو از تمادیت بو ها خوی تا خوی تا ولا حاجه تا خوی سوفي سبو يا قريش بنو سلفي تو شيء تو تماديت خوي حال ما قال تو بروبلم بيت منو تامغو تو خوي سينا في شو Visst tror jag som relevant och visst hawala na nu asaw khala wach no ma da hawala شو ليش chumle da ni pito khishti li visst khawir wisa hawala شو halwa siyana khu شو ishchoka da bo shne hawala hawala عدويتان بوت صوتي و هون صوتي و تي خدش مونيون دو غاس شحيا كان خدش تي ولا ويستخل إيش يا حالة عشبو قيتة بق زانيتيو Да и что дается, извиняюсь, я да, бег мобил, и туда-сюда, что не садится. شاش وولش داوي حلت و باش باتش توتوا مرش ويستو مت جات يلو تشوتوا بيستو باش باتش تاليتشكو يدوش صداو وي استابو شي عول
بعدين أذكر بيناش تعنيت أذكر بيناش دايشن ياشيو دايشن أذكر بيناش ياشو تونت إيه دادلو بوس الله وهم شتوش وات الله هو دوش تجلاش مدي بوس نوختشو سوترون دادلو تونت نخوندلو ها تو ماجي نيسا دايشن يا الله هو ماجي نيسا دايشن يا نا ديلو تعم جي تعم سأل ديلو خزاوي تون ليتش ديلو أتس هوندل تو بوك ديش مواتي حلال تو goytisch Allah gebog der scho astunga in der wal hazakon busol buda hoyt sadit dat do no asa halole ie ta Allah ay ta tie schwarz ja to bog der ja poema de sunna ta wat nikhrina ya balabol qoytno daqiq balabol hoyo hana tra astung bog ya hal suyb lich kut ya halal mabog astung pitushok son ugro satwesh sade eshter ugro sho وأس سدايشن المجنة الله هو بيمر وايت مو وايت بيمر الله هو وايت نو سدينك عوات اللي بيمر هو ديرو وديرو سدايش حياته شو الله علي يوايتك الله شيف أنت تعدل مديس سديز ده شيف وات ترون تأخير وات سينك تنجو سين ديرو ده مولا وات حاجة أسون كارتك تبو أسون دالة نوختي هم شو تلي يلدح شو دايل هم شو ما تبو أس نوختي خل بوتين نتو لو شو حاجة حقليش بياد هو شو بيستولش نخبو هو شو حلال بيستولش شو شو أشد تا بيتوشات نهم شيء ده شاش مو أسون هما ما تبو ليش مو شون شاف وصحيح ورات حال إني شون أصحاس تمتو جالج حي اللي عن سدايشني قال بقى شون بوصل دين ويتاخسو بوصل دين تدعدلو داير بار تمسوسن بار سو بوصل دين ويلوني بقى بار أستنجا دقة تستيسان ها نركمان شو أقول شو ذكر ديش دايلهم شو بقى هم بقوا حيل ها دين ويلاش ينبار تونيس ما بو خو أستبوي الله هو بو ديلو دواتي الله هو دال وكاكراستك وديل حقوش ورقت ذكر يوا سأل نوختش ديشلو توش حقو بال بوتن ديست ديز وديش ديشلو شو مقديشلو مو ده صبر وديش عود الغلق هاج هبردي عرب وديش حيقل دولش بو ها ديرمو يا خمو وديش عود مو با oraya şey شو عرب ويدوق صوت عدل وقت تايب نشتي أتار هو بوخا ويديك بوخ أصلا نوختش كسا بوخ يدير موي يشمالي أسيت هي هم قلت نوختش غلغي حقو شيء دينك على أتبو شو ما كوس بوخا وغلش ما يديك جوا شو نتناليست شو نتنال هم دوتشش شو شيء دينك تعمت على أتبو نمت ما بيت نمت نوختش ما بات نمت نوختش مويتش ما بيت نمت شيء بوسكاي تعمل تون جماكوس نمت كذا نمت هو ميلتو أساس هو ألا أغلق شنطة تصانع فايز بينه هواء الوضع فايز بينه لرواش وضع جماكو هو جماكو ستة فايز بينه منو ميجيو ناخ تشالوشتو كليجي فايز بي خدياش تشومكو ابدي كليجي فايز بي خدياش بخويش دار سويش نيش تشومكو منو ميجيو مفتي خدياش بوشتيغا какого хрена делают коллеги ФСБ на заседании муллы балаболы объясни мне вот так работают цул халабол молнش батر ابرق زي المخ ابرق بينك ملور مال ورق سير يورت مال نيغ زالو واخد دير وق دير ها تون وش زالو دين تون وش زالو دي تون يوع كياتا وانك ودش كل اخوات انت مال وتي البيت بوك ها تون وش دين زالو يواخد مال دايي شو كنيج ابرك زي ما كنيج يشي حق يدنا عيشي ابرق زيلمي وشوي ابرق زيلمي وش ايمان شو الله ايمان شو الله ورثه لا اي اسبوخ
حياة الخبير شيء بريمير إيش أعيش بتوي случаешь إنه وات مال زالو يو أبرك زالم وش زالو يو أخوي حاجات إستوريش زالو يو قيدا زالو يو أبرك زالم وشوي تون زيزك أو شو تون يزر زالو يو أخوي زالو بتوع إن أنك ودش يو دايجن إيشين شرع شيء تيجي يدايت يعني أبرك زالم وشيء تطول وتير ده أتفق تير كلام البراك دو تير خاتات بوتو البراك دو تير خاطر ديبو صبر خاطر ديبو صبر خاطر ده تقدر ده البراك كفتي شوي أبو تير دي لا أكل تير دي بو حلو كوتش بو تيش ما تيش تأي ما ده بات حلو خاطر دي شو تخوض وات دواء زالم وشي زالو يؤخذ الدول ده بوخ نوختي قامو ويدوم كي نوختي قامو هاي انت مالو تنصدين مالو مالي وكاتوي سون داي جني تبرك زالم يزر سون يشي سون وشي ها طبعا كديروس ده كيرتا ويا ده برضه تابع إيز مدو توغين أنك ده ما يكاد تشنتي يا ما ودير قوات طبعا تصدق طبعا مفتش نير كيرتا ود نير صبر دي طبعا نير تكشيشن تخايش مفتش نيستين بارك تاع نوختش عرب والإيلري أخوي يشوف نيكون نيستين إيلري وش متسائل وتسأل هم تسأل وتسأل نشتبيت بدير شنو خويش توغينا دوك إيز إيال دعاء الوال أبرك الله تون تعبب تشتريك ذي اللوشوك ذي وش دعوانك دعاء الوال هو إيش كم ده تحاولين تسويش الدين زالو يوكل جس دين بدو دو تاخد موالو دينك توت إذا إمكانش بوقت إمام شمل خدي أشور إمام شمل كم إمام دعوات أشوري بوصل دين دعوات أشوري ولا إتوجي وغا وصارت كنا وات بير وات إكاش دي بوصل دين دوتو كثير أحمد حش خدير وات إيش تاتر بوكو شابش إيش وات تاق любой один дучтак إيش простит откольш до бохой любой أبرك زالم بوصل دين دقيق واش مو وان نوختي وان لو يواتر سيلي وممكن يكشر على لكن وإذا سلطان ميرزا ويزو سلطان ميرزا ويزو إيشرا مفتي خلون نفس ها وات عجب هو شادك فوشة عن صوت يبشر وتا إيشرا نوختي مال مفتي خلك سولي خلك هاردينش دوتش ليل شو مالك شريعة شريعة سودي تون إيشكيريو جن председатель Helon Султан Мирза юг муфти вор юг Путин кубо ха мы когда нужно мы надо проповедники когда нужно мы будем убивать ногти هاردين مالدي شو كان وقت الهون تلون ياكل والله إيه محف بطل يتنج بيتاكل بتنج ملوالي خسيته يتنج ملوالي هاد دوح الكاتر دو حط تن موالوات ديك نجشتا يملو بو تعني تخا نوختي قوم وكذا إدو وين يقعدش بخش إدو وين مو بس ملي أردم أخشى وكان تيش بيتزا الله بازاي زوج فابريك شتي بوم نشتو دايق شكولش إنستيتوش تيش بيتزا الله بازي 300 حجري نخ
دو بوتين زدنا والله هو تيش بيتسوت لك تصدقنك دينا بوتين زتريس لك من نوت أو شو جنا حتى أنا بلا دابور بوش يا أسبوعهم فتشنين أحسن هو صعود السيستم يو أعطى وشاست سوا تبول ويبوت وخلق أمر ما يلاقي ما ديش دال تصدقني سبوا الله هو تيش بيتسوت لك قد شو نخ تبوي شو أحسن ديلن عمل ماجدك شو وما تري ساجنيو دو تاخا أصل شو عن سيج عمل سهول تاخا تاخا أنت تيش بيتزا ماجدك المتر فابريك زود 100% لا مش كرادوش لا مش للبوكسون ولا لك أنت أخ نيت أو ماجدك يهودا وكشو تاني و إيه أسبوع نوختي مارش بيت مبو نوختي غور موات تجو مارش حقيق مش دودو شوات موات انتاري خير تدنا واحدة عنا غاس شتوان بيش بولش وين راديكال ليتراتور شتو يا أخا دوختي ناتشال كانسر دينوستر كان سانكت بطرسبورغ موسكوا издательство Бадр город Каир перевод Эльмир كلية ويزن брат ويز باش تكتاتها تفسير شو Эльмир كلية любой تفسير شو تتار ويز باش تك يا أخا دوغن ويزن واش هو أنا شو بين حيهم هذين دوغنز как они успешно операцию провели с внедрением. Как врет? Он дает Абалин, ФСБшник, инструкцию, что и как они разделили чеченский народ. Он учит студентов, как разделять власть. Ах, студент чуловой, моды, чему, да сказать, а прямо вирчдокш, радикальный ислам, как они внедрили. И день туда ночь. أيه ما بينا أيه سبينا ويدايش قية محيط ترى وحيط دعبل إيه ناس كبكلاني إلي تخلكين شو بكلاني على المقيم إلي تعرف حير قلدونا ما هو تصدق خوي هم أنا تعال خاطر شغلك точно хотя лама маргидиш نوختي غيلقشدوي تنتاني دوغش بوصل دينا تاعهم دوزي بو خدوزو نوختي دوي تير غيلق تان دوغش بوصل دينا تاعهم دوزي بو تان تيو قري صح بوصل دينا تاعهم давай زوديالي نوخ زود مو يعني ما زودرش تقيت شوات هذيك دو تاك داول راح يوم كارجا لول هو تشنت مو خليه حين لو تشكيبر حط حلول هو بوصل دنا حاشل دردو that's it بوصل دنا حاشل دردو مش يعملوا حديث يعملوا خايم يعملوا حديث خايم ما ديزو قايم يدو دمدا بروفيسور خلصيزو غيل قدوي حاشل در Вот ist Ehren noch in Schuppen du Bord. Du Schmage. noch تهم دويتشو بوصل دنا مو ما ديلش الدويت بوس مش حتى بايمر شابوت بحكي حيشن هو وشوها ميل قرجي
تشتغل يونا شو يوقع شو قاعد تدي نفسه الدنيا يا مين يا شو مدير يا مين مقال هو خمي انه قال شو يا بايمر شو دي الها حاشوي انت حاشو بوصل دي نعمود ها خمي انه قال شو اللي تو داس ايش خبر شو تشتاش بايمر ده حاول شو نقو بايمر اصلا وي نوختش مودو ده شين بالله نوخت غيب aber دي بوس شين بالله نوخت غيب خلور يقولوا عبارة düst kel düst خلور وصل بعدين شين قاج شين كلتست صوتوا ونوختش مش ده مدو وخاي شي قدلنا موخت خشوا عم والله ده تشوتين شا واحد وغيب يرغد تخوض عشان واحد خزغ القموضة سوا يعمين وش تعيب وصول ach itu noch die rum ins Loch da ach hilft mir da da مو هاش وانت اخ بوصل دين وتصدق نخوين هديك دو صنو يرغق دوزو بوصل مو حد يشتري Что потом он делает? دو بوها بولشا دينتي يتنقش بوها يقصى بو دينتي واسع سليل دوت تارن وين نشاهدو حدش دوزون خلينا son Deutsch maar dat hadis dat bij ons gehad als bo der dat had dan nog meer دوات تفيرو جوا دوات تفيرو دوات تفيرو جوا صحيح بوها تشوحة كنيجة مالو أماميني وودو سو حديش يو تيسي تشتير فولنس تو يو ميالدو شتو حديش تنوير دو حديش ده تيجي خي حقشوا فاهمر توش حقشوا ديتش توش بوت بيقلو شو تجي روح حقشتو ده دول وتعرف ايش دو عادن روح قترر قتر بوت بو اشتك تاعنا شريسي تريشرا تعوت يا خو أسي توداسم يا خن كيار تعو يا خن وشن تايشن أتنتها هو يا خي وبوت شو تجر هو يا خو هذا شو قال بويما وات صبرت سوني توديني خوش ده خوش وش بويما هو عبرتيتا تيش بيتزا نزات ويدايش هو يا خوش طالبوا ويدايشني ويباو تيش بيتزا تلتو ويباوش جنيه جمو ناس ويداي باوش خوش الله هو يا خوش طال بوستيني عبرتش خوش الله Das brauchst du auch die Reise. It's bauschen, richtig ja gelegen aan door. Het bauschen, het ideale, gelegen aan. Wat ach получается, we дал, we ночен, шадик делах поемар, we это целишь. Не. Поемар, сука, ну это правильно. يعربوا سير موت يشي يحكوا شو كونستيتوسيات سيلز عشان ما هذا زعما شيء في ورا انت الآية دوزو انت موتر ورا عرب شو قال الله هو شاخو بو خا آية شا عربو موتر شو صدقت لاش اش بيمر وطوق شوقتي حقر باترش يدين بوهم آية طب اخي حاجه ستا يوخ ايش بقوا عجل اس بوق انت الله احسمت تصدق تنسى تسوي ايش بوق سمو ايه قال شو هاي ده بس الله هو آية يا بوخ شو نهار أحبه موتع صدقتني اش حقر ده ترش يدين так вот тоже право я а почему это же право тот же Аллах не оставил мне что видишь что из какого хрена аму без арбума там может может ничего бать может может да бать
انزلر باكن نوشي مثل مدى وموشي مثل بطوة بالغ بطوة Ama Liver'da böyle ya. هذا بايمر يو داخل سانوع هم شلمة تغلطان شيء يالرنا خلا اي تودا دا تدا الله هو تريت ستريت سو تريت سيدمو اي شو شنو يحد عدوقش يعني تنشا مو بوت انت يلا اشتغل يا اخي بايمر يوقع كتيك ولين شيلا على كل يوم شو بيت عودو شيء دايش وعي اللي بوش تاخذ يا سخل كنت دي الله شليته امش بشترم تهال بويسم بو ناخ بو شلات إذا بايمر ما بو شليته أصلاً تاش بيشم بوش ناخ بو مك وام تخيف بوش ناخ بو مك بويسم تيل أش глава يوت нападение на спящего многобожника сая буаре муслим إيش بيخم شو هرتسنك واتر يعني وتحتو بوخ кажа можно ли нападать хочешь поэмори глава нападения на спящего многобожника вследствие чего могут быть поражены женщины и дети вот однажды в Абеле в Адане пророка проводящим мимо меня спросили допустили мы нападать на спящих многобожников вследствие чего могут быть убиты что поражение детей и женщин на нас не будет греха они из их числа ты вот я сказал Аллаху передача صحيح حديث уже киего еще صحيح все شو بندويش ده وش حق شو كذا уже تعرف كروش компьютер شو يا دوتشو صح ده يا تس نبدأ Wikipedia is that link you to all صح ويدال أنا أبو زبري بيرش ده مكتنا بوشم بو سيايتم ويدايش مقدنين يا زبري بيرش ده تاخه ماكش ولا بويز بيش تيلك نيا بيرش زبري بيرش ويدايش تحني متى إدينا الإستوريا خايا تاخه أحق دينا ده مدو دوات четвертый سورة شو أحبه خايا ده واحد حديث تادين شو شو عباي مقدنا بخاري صحيح ده وداش من خلمك عطنا أبرداني وان وان بات بويج بيشم بوينا وان بويج شو جاب أنا ما شتوب ده يا دواء во время да нападения хохинца но дота туамбе шо исторически та чучту хажа нападение на спящих многобожников вследствие чего могут быть поражены их женщины и дети Сахих Бухари как в Аббе или в Адане пророка, проходящего мимо меня, спросили. Этот вопрос был задан во время пророку, не военное положение. Они спят. Во время мирного, Рустам, они спят. Бишем будут. Во время мирных периодов тебя будут казнить. Керста, гвичта наказание. Вообще наказание. Бусов так завиш. Керста гвичта наказание. Отсюда. Даже Аллах вот что его наказание. Игил охранять мот до вقت عندنا انت ما خدتش. четвертая сура 24 آية واحد. That وبعض كده. ويدايش تليلين هم دو إيش هذا بيه تاخ بيوخم دوق ويدايش تليلين سان دوعل تعموتو هو حاجة ديو صوت أي ديو شو شاشة زودري عليه تربوه تقريبا كسر تفسير
وعم بتش خليت وش ميتشنا خليت وش ميتشنا Radula. Мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке. Они там خليت وش. Захват. Как рыбахнешь. Действительно. Захват — это слово применяется только во время боя. Дикду خليت وش. هو لا خليت дикду бой. خليت وش. Мы захватили несколько женщин. Дикду خليت وش. Несколько женщин в плен в бою при местечке Аутос. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними. Совокупляться, Бог духа. Все, совокупляться с ними из-за того, что они замужни. Мы спросили об этом пророка Сас. Тогда был ниспослан аят. Вам и замужние женщины, если ими не владели ваши действия, то есть невольниц, с ними вы можете совокупляться, если убедитесь, что они не беременны. Имам Ахмад передает, мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутос. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться. И поэморы, да, это что-то, этим аятом мы дозволили себе совокупляться с ними. Не зудри, да не сбершешь, вот это аят. Искусственный акарай böyle. Çünkü yakınsa 15 مديت وهيصفي yakınsın يغفي Вот да, не зудри, да мы не смог. Бусов день да вот, не зудри, да не. Jo, بس سؤال الخان دو بدون الشباب. كان زوجين تكوي قاعد أنا مستر تا بوسو بوات بس بوسو بوات دير وات بوسو بخلا توقع دوش ناخذ دعني اسمه شنو تدي وهو نيس مش مو بقى بيت بوش ولا اللي يخش وإيه تشقي ما يش ده 1229 حديث صحيح هو 109 глава продажа рабов. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных, любим богатство, Бог». Ладу, хадис, мы захватили пленных, любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя в лон? Вообще, Бог, куда хан? Бог, куда хан? Смаковать, да, сар худ дерьмо, Бог, суста. И Бог, куда хан? Можно ли извергать семя в лон, Бог? Так, и халят, Бог, лейшен, и меги, Бог. А поймар, что Бог, хан? Разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете делать это. Ибо поистине всякая душа. Я что дерьмо тяхтуалу. Хотишься. Хотишься. حاجة شطيشة. That's there was better than was in next year. Ach so, das ist so شطيش. Хархон навеки веков витам пример поэморы хадисы пророка и из Корана аяты. Это до скончания веков. Уадил дин ду. Хо дин ты ачако алруит анокчи. Логически урлича. Бусал динамик шат логик. Ос бо он бо. Меч я. Следование только. وش تخنا يو كيفيرو إن ما إيه شو أصدق بدك تصير أول صار مش بلين تودي وده كيفيرستي كيفيرستي ده كيفيرستي حاجة تسقط كلاس بايعت عندك ليرش بايعت عندك что клятва Гиппократа вот язычник у Гиппократ вот медицина Гиппократ язычник Бусел не, нет, нах боится, боится, хулу. أنت ويازل تصير فلات أدين دوات ريتشي بيت سيتي مو يكون عندهم هذا هو أنا خايف مو هو ما أوروبا أو الدنيا يكون سيف أو سيف ويا سيف ريمسكي سيف وولسا تشيشانسكي سيف وولسا نو إيه أسأل أرابسكي سيف وولسا حبو
أرى بوري سيفش تدوم حالات ناق بوري حالات تبوري ديرو مل بيرسو ملو بوتي نوت إندوش حالاش بك 8 مليون باي نيتا 8 مليون إندوش باي نيتا تاق تقدر تق حالات تعال تشوف بدون شيء دو رسيو خدوهن رسيو خدوهن شيء تق دعوة قال هو أولته أولته هو أنا арабский ол, ну арабский, да, арабский шейду царш. Именно бусулнахак. Хаякал долчхайна, хаякал цали. بوسوبنا حيقل موضوع نيتشو تسيك توش فايمر وش تاع هو حيقل فايمر توين موات عمر بن الخطاب سيرياجي الاسطوري خان صفر سير تحمل ديتس دو صفر انجوش صار حاجه على الناس كي دويتي صار احكي ماتيماتيات ستير ريمسكي خلدو راس انجوش ديتس دو صفر ديتس صار كدوم صفر حاجه وش يدين صار بس يخبر лучше ничего больше никто не ламас придумал хадым дальше видишь они ламас придумал хадым дальше слушай ламас садится очень садится ничего думай حرقت خلت что те бусу нахи и цифры Индии самый сильнейший جات فوق ذات медицинские нужды и придумать халифат حدد بوسوبنا خلي سيجما ذكر حاجه ماتيماتيك خلي تاخذ خاصه империи ну завоевать من самнах фак бусоб дин мацадин империю хара халифат это империя которая завоевывает когда بتو حاجه سيجما ذكر حاجه ماتيماتيك خلي تاخذ خاصه доказательство того что Един низ алил. До 7 века. Един нистан алил да эра дахажо. Его шукамба симон. Именно и арабу олца, арабский олца, потому что араб. Завоевать Цацунахи, Инхум, они украли тех, что придумали и хочу. И не развили это. Хиячак доллар дается. Хин тохен Александр, забудьте. Свободе. Тахан вы пользоваться, я шайн интернет, это кефирский. А вот я тебе объясняю, до интернета дошло. И это пленение. Да по концу, концу. Канализация. Это пленник, математик, римский канализация, было давно. Римлян придумать, не поймар, меча на битве, шмол, несмотря по сторонам. Вот так, ху амоду тут, канализация, амоду. 63 года он не показал, как нужно срать даже. Он срал, где попало. 21 года. Если я электрик, ты приходишь ко мне и говоришь, скажи мне, как прооперировать человека, я тебе говорю, что электрик марваться. Табо бусолнах, оли, астоол, как раз таки. Да, аспдуйте. Так, поймер, битче на битве, вой дальше шли, але бога. Табо. Цая, кан асите бог. 14 век, я, не 14, бо 7 век, я поймер, эревел, митче на битве, вой дальше митче на битве, что я это. Так, садейшн, ху аменту. Асбо, цу вой дальше, тахом цаанин бог. قولوا يقدمت وعملنا 7 век, бо то приход, садейшн, приход то бахкенча, дадали шо. حاجة سوى كوبو بيمر هيدايش هيستوى شولا هيدين كالات اللي بو ذكر بيشش قلبو شو داخله ولك تقوات بو شيء مريح قلبو يغير بو شو هنزار اوغر خزغي خدوش لكن ويشو مو وات بيمر سنة دوخ مو وات بيمر شيء ما يعلن وديش يعلنك بيمر وي Вуя ват. Яли нису. Варх бухайл шали не он. Ват, сога умбо. Эмол шола бо. Сэр, он пойден, хума амин. Так, ты получается, Аллаху просто такое, он приход ушел. Что поймеру, мы Бог легу. Притяжение. И притяжение.
Поэмор ويتني بتجين سيد أصلا فيزيك تخل وات يدو خاص بول فيزيك بيتزا شو أشهدك هذه شوي poemor وات مو وات أشهدك الله وخايف شو هنسا سنة وقايتني شو مونة شو على سنة تو إيش دول بير ده دول سنة تو دير تغلق حقل مش عندنا أي في تو جنان ما يعني سنبو نان ما وتا إتعاي تليزو إيش Tunanya دول mega واحد rashin. Tunanya إيش mega دول بويا خيطة يتم سون بالبو عشان إيش بيش ليشم هيك أي زو بيش ماكش بوش لا الله وترفي نيا زودري بوصلنا إيش نسيلوت بمجوا شو ديل برناحته شو إيش نسيلوت بمجوا شو ديل قبل هين ويتشو سبتي هين ويتشو دو عرج شح شيء هربو وكروش نيم كيا نيم كنسيلوت اشتقى شو أخذي دو وقشن بوه توشن أي تعال الله هم كده بس عطوا ترواش زب شتوت شو دواش شتوت أي ما توي ما كوش حتى أي موات نيم نسيلوت يا شقة يجي لو تشمسوك بيستو بحث بات أسوك وبودر إيش بوكش يا يدو تيات بوي بوكش حاجة هنيم نسيلوت يا شقة شاطئ الأول موات هو بوسو تقول كراست كتير هو سوى قاعد يتل ولا دعوة تروح وش إتسابو خو دلع شيء نيسو إيرما ده وأي تترشمون شيء نيس Abis yani što primjer on to poemar. Ma poemar sam zinado ela abis yani. Abis yani što li što. Asam zina ela poemar zinado ya što to što što короче abis yani da sam to što zinado ya što što Allah sigara da dok zadršan to što. Poemar primjer la. Poemar abis yani što naše gašiš da avoš короче. Poemaruj zu zinade şdu inşallah bize zinade. Setaqmilu muallı tam. Hadi أبيز يعني شتى أحوش أبيز يعني شتى نتوقع شو شتى عجش إيش شتى عوش حقن ذا كده جي غلة تعبيز يعني دي تنتي توقع شلافه شو نخت غلة حقل بيت عضوان شو جرت إلي أستنقي أبيز يعني دي تعبيز يعني تنتي توقع شلافه قي أبيز يعني poemaruj تنشي جش إيش جاوك يعني عوش تنهم واحد مصر بيخم هو قال لا أسبوع بريمير أبي زين يلا بوتو أنا ليش تقول وي شيء شو جرجر عاش مو no عاش هو ليش تقول حاجة تسهل لنك ويدايش لنك تعنح وقتك تتو يقدر موما يسهل لنك تحكي تسيرش انت دولش دعي لهم مش مخول ويقول بريوم
شو عربو شاف عربو حتى يحكي ناخذ شو Мы не спасали, Аллаху хубуха. Аллаху хубуха. Мы не спасали его как арабский судебный, как арабский, на ясном, чистом арабском. Дуде, надо еще. А поэмар арбу вайтан шаялс, бардел чу алс, ди Аллах, бардел чу аялс. واحد شو تحكي شو بس بيا خمس شهور أرمينيا ويوقع وسط اسمه زينة السينية تيجي ليه قوة نحو تيجي تسافر إذا بس حلقة تخلص يعني مخ هم غير سينية يوم ديالو سيدين بوك وكروسا بوك وشيمو تزديل عن إيش وكروسا وكوات السنة نفسي تحول ديالو جوت عبس جوت منداتي ديالو وهي هرشادك ديت وقت المو Любой хомшек, ты хочешь пример, что дизел, шмахало то любой хомжуак. А шегер ты человек? Проверить вот тебя, kan дакайхан жукч, машиах варваш, жукч, жукч дакайх что эллету. Вот есть фуш, что вот так вот. А е, это читай бо, хуйте. Сабади, жабраем, что читай бо. Да, хуй читай. Варан дош, да, не тем жабраем. Читай что? Хую читай. Асам, ажа, свет читай бо. Откуда читай? Телефон, планшет, Джабраев, читай, Олег, кую. Так что читать? Поэма, читай, Олег, ухо, я не лечу. Асам, цоцун халха, или кую читай. Что читай? Так, там халха, очмо, да, ты малик, да? Машин халха, у мама, я читай. Да. خوش وزن جتاية تخليش عطو بويش خنزة خلنا بويش على ناس موتى بويس بويس أتبانيا في فون إيش كده تخشين الله بس خلص ده كذا بس то вопрос я халха очек хуйцу читай бо. Читай الله على худяш мичер откуда? Вот а мичер вещи тут. Вещи есть что тут, ну так поздно, а сам делу, так вещи, он читай, уешь, любой он ешь, жуки чудязи ешь, раз чудязи ешь. Камасутра есть. Вот и Камасутра, биг прием. Да, Камасутра. О, варанчу, а что? Камасутра ешь. Вот дер, варанчу, а дух мода здесь, коренчина. Почему мой Камасутра? Камасутра, так японский, один самый. Ой, яйцеяш, оранжу, а Камасутра. Японский, швед был. Психология ешь. А кефирский хомш ешь не делал. تخن وين يقولوا صندي لحد كيشيسك أنا يش مكان حدايش حاجة خلينا تار يش متى يشيش أور عندي شلوت شحخين نقصان أور عندي صندي وين أور عندي ويش يحقق يروي أي بس مو ذات يلحق ما صلح بس روس كاي يروي وين يزوي أختو عربو متى يشتغل عربو دون يشتغل أي يروي شتاي بالحسنات جالس خل شو انتهى يشيل القرآن كتكرر شتاي كرر ما ده لا شتاي بس الخوص من أنا شتاي يخو كبيت يشلا واحد السو انتهى عربو مات عربو مات يش متى ما تسيا شتاي كرر سيتسا يا شتاي كرر يعني عربو مات يشتو شتمو يشيل قيد قيد كوي ما تاك شتاي بالا تاكسا سو يابانسكي كما سوتر كده سو كما سوتر تحصل القرآن يلو آية شتاي قوس ما تصعب ده دخل ويشي نخش هيك مش قمر بزر هلا روح هياخد شوي تعمل شيء هو شيء الله شيء يبقى هو البوع صعب السعو وات احسن بشتيا الله داير وات كثير شتاي كويس
Дальше, ну, масс, да, значит, любой имеешь вах. Камасутра, да. Еша, а Камасутру любить его. Да, да, если Камасутра, да. Медицину любить. Еша, астрономию, еша. Тоже еш, қаншырақ. Уролог. Уролог Пайманы хушалиха уролог. уролог уж пайман, Да. сам уж пайман. Дэр хала двухсот адиса буга. Жидкость мужчины. Ладуо, со хадис ну. Что бер дуй. Ладуо, на кого будет похож ребенок? Хадис 200 хадис. Сахих Бухари 200 хадис то. На кого будет похож ребенка? Шекхат. Хадис ты что? Жидкость мужчины белая густая, а жидкость женщины желтая и жидкая. Которая из них определит другую, на того будет похож ребенок. Уролог, Аллах. Это урологи знания. Бит бой, бич бая. Не, ты опять, когда... Что хадис ты, что 200 хадис ты с этим не согласен, но ты просто опять лезешь, чтобы оскорблять. Оскорбление, хархум дегнем, дийти счет, оскорбление, ухарвай. Дегнем, молиться. Вот арханг дийти. Вешник дийти, я так твади. Ну, это даже дийти, Именно это был тот вопрос, когда евреи пришли и чтобы собрали людей, чтобы доказать, что он вот, они задали такой вопрос ему. Это был проверочный вопрос, заданный. Он ответил таким образом. Он сначала... Он сказал, что я не пророк. Он сказал, что я не пророк. Он сказал, что я завтра отвечу. Завтра он сказал, я встречу. Ходит химнус. Что на гриб лошалару? Хорошо. Хожу апделес уже еще. Потом хожу апделес. А поэмор вы что алис? Вачалис? Пророка. Будущего без пророка. Первое правило основное, что он должен знать будущее. Любой пророк. Ты говоришь просто определение слова пророк на сегодня. Например, на почте чмухуш. Почта хайошу. Почта дахе. Почтальон. Допустим, ты оскорбительно. Почтальон, оскорбительно. Ну, почтальон сагала. Он письмо хочет. Примерно сумму. Ас баби, ба почтальон. Зарплата 2500. Почтальон хала элах туша. Я посланник, я просто передаю послание. А почтальон, уй. Он не бундесант, еще послание, почтальон, что все. Почтальон это его работа, это должен он письмо, он работает постоянно, получает. Он сказал, что он не получает никакую заработную плату, потому что он посланник. Как не получает? Сайт зуди наложнич лейш, короче, хабаку. Вот, законная зарплата, жик члача, маленький пророк, али? Вот на вопрос, на вопрос поставленный евреями, он сказал, что он не пророк. Знаешь ли ты будущее? Я не знаю. Не знаю, а я такой же человек, как и А то он очень видео, что пророк предсказал то. А ищи, да и способны. Поэмору, гар элла бош. Асам любой хит твой хаях бош, беш поэмору гар дами огорю элла бош. И ты лаги тишина. Я тебе. Ай, что это? Аллаху. Никто никогда на небесах и на земле я никогда ни одного живого существа не создал, который знает предопределение будущего. Ай, так. И аит должен. Поэмору гар дами огорю элла. Аса муал наштар. Тысячи видео, говорит, посол будущее предсказал пророк. Ах, и да, иди, фондуйте. Читай, что читай? Асан, Джабраэль, что Меркель очень хуй. Еще раз доказал, что я должен делать. Я должен читать. Камасу, например. Да все, что угодно. Хорошо. Это хуй мацага, ой, Джабраэль, хуй мацага. Начни читать Камасутру, ты будешь супругу. Ой, хо, Коран, джуай, уху, да, духу, джуай. Руководство к действию, мои. И ты адек дамик шладон. Допустим,
وارانت يا حون ده الله هو مجد الجميع شيء Российской Федерации объявила, Селхана, Конституция СССР, сегодня Конституция Российской Федерации, Селхана, есть семечки, было 2 года тюрьмы по Конституции, а сегодня это, кстати, убрали, сегодня есть семечки, не запрещено. Господь свою религию обновил, он послал Конституцию. iPhone As bocher abno la har goed in dus bo selan ga dat dan selhan we deze busselbord selhan we deze busselbord selhan we deze busselbord dan голубой что даём ши моду Библия была, потом до Библии был Тора. تعرف تيش مشي busselbord Потом пришла обновь, Библия, а это Тора. ну iPhone сон Государство, не iPhone, государство, Конституции. А тут и эч да хиш моя كراني оранжу цаа тадаки шо новую конституцию России уже оранжу цаа тадаки шо лист падающий кстати рая конституции а оранжу да ты что ты олсу той абадота дикду 178 второй сурен чуа лейш бубуич значит получается до скончания веков Аллах дозволял иметь рабов, да? И что? Как не позволял? А какого хрена? Не. Имейте рабов, да? Аллах сказал, имейте рабов. А что ходу, а? Хайлей уич да лей бог что? Дэр бог, раб за раба. И так, хабар да богу. Значит, получается, если Коран спослан до скончания веков, Аллах дозволяет до скончания веков иметь рабов, потому что Он указывает, если твоего раба кто-то убил, за него нужно раба убить. Не. Ай. Дополнится, дос. Какого черта Аллаху нужно упоминать рабов, если их нету? Потому что в те времена эти рабы, это были как... Так, стал Лилу Мекштадт, слышишь? Ну так она много воды текло. Сейчас люди поменялись. Тахан кефир, дабош, лайшли. 62 год видео, съемка шгете, сон лайш. Харжта. Дахвател экран. Машина. Поэтому... Экран-то дахватый чуваш, нахваш, зудберш, лайш. Бахаржта, гойч, лайш, бух, что? Бусов нахбух, лайш, бух. Прямо как документально. Да, 100%. Ага, я. Документальная пропаганда. Хок айту лейш ли бацемак ба. Тут все zusammen, лей боху маза. Должен стоит. Поэмари маслай галай лече. Поэмари залайца. Вичлай гала ши секс наложится. Му, бузи буари масли бала боли. Асто бо. Вот ту поэмаро мелдини, гамадило. Вастундер, уайле, наса дерьмо ибо. Прочитайте тогда Платона. Платон, мои там, вообще, Коран не хадиши. Читал Коран, да? Почитайте. Второй сур. Ара? Второй сур, 178 ай. То лайшило могу что? Второй сур, 24 ай. То Корея, не я зудани су могу что. Да, слышь моя, твоя. Какой угол сюда ты возвращаешь нас? Дикду. 65 сур, 4 ай. Тут я бейр, что месяц не было. Аллах помогаешь. Опять-таки, да? Ничего. Инти, а кому сутра? Ему было Коран, сонде, а? Аязин? Глава, я тавсир, аязин? 65-я сура. Сайгардуч, да, это 65-я сура. Аязин, 65-я сура. 4-й аят. Google что, аязин, если надо, дикное приложение, с гайта говорит. Аязин? Google что? И витата, sobre, его яха, аязин, просто сантьях тохо. Его яха. 65-я сура, вот, и что, 65. Свободен, шайгия, что 65-я сура, 4-й аят. Сура 65. Сура язин. Язин, а солнце на молнышко. Vita kefir sabal bas kefir шладу шла. Маркс кефиру. Аязин 60. Ашюшеду 60. Кому сутра так чахта. 65 сура 65 сурдо. 4-й.
دعية زي أصلا كم سوتر سيان أول إنسقية وات إتعية الصورة какой شيء ساتوات четвертый когда четвертый они остаются доводом довод дохрена دعية زي пошло чувая гюх чувала хох чува вот хох чува هاريون سامك ودنيا إيه أصحابهم كيس تعيق أيوة إيوه وات نيست بيقول أنت أحتفسر دوش هاد بلبلة حاجة بلبلة ديشتو ديشت بلبلة نعوده هار بويز بوشتك هو الميركولي это حاجة أنا شو دعمو ديشتو إيدي شاف تفسير ديشة ديشة هو بوس перевод ещё تفسير это первый كل يش بويز بوشتك أسيونه سلوبينجيكو إبن كسي شو ما دردوته دو إيدي شاف شو ديشة أس ديشة ديشة شو يشا سونا خزمنا هو يشا ولا هو تعهم تقعد شو ويشين غدوش نه بو زار ويشين وي نوخش بوش حاجة الميركولي وصلهم دقي دويتا مو مدير دواز مدير جينيكولوج قال الله هو فوقينا عشان حاجة إديتا أعوذ بالله أبدا هاري شاش يديدو هارون كرساتش ويشي مو ياسين هو شو أبدا إيبا بازار يا ويشي قناة وبوشلس هاريو حاجة سلوا الله ميشوا إيبان كسي قويان تنا هارو вот إذا ديشا надеюсь صلح تفسير и самый главный тafsir да это последний пункт Ибн Касир самый великий толкователь самый величайший толкователь Корана величайший Ибн Касир последний он хватит я слышал это слово дальше Абу Адель ешь хайла давай выбирай кайф أصينك يوق سأستاذ يوق أبو أدل ويشا خبو давай веша чего веша خبو чего مدير второй категория что мульш путё будет чеш ю наш бой первый канбел зудребу че с его возраста оксет второй очень да скобка хода чего язин для самых юных ваших жен у которых еще не было менструации. Бог этого? Вот. 6130 حديث شو البخاري. В этом хадисе Аиша объясняет. Я играла с куклами у пророка. В двух. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него. Но он снова послал их ко мне, мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено. Но для Аиши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. То есть месячный долг. Вот социальная идеология тява. بوتو تخاطر ده مجلس عشان هون آية دالين بيدوفيلية ما بديش آية دالين سو حدث دالين это мне показывает 1500 лет назад человек необразованный мог все так разложить. Это удивительно. Удивительно. Аллах сидит и объясняет, как нужно разводиться с девочкой. А тут баранам объяснили. Аллах объясняет, как нужно разводиться с девочками, у которых не начался менструальный цикл. Аллах. Если бы Аллах тебе не объяснил твою жизнь. И Бога. Ты думаешь, если бы Аллах нам не объяснил, что мы есть он и Богу что? Я вижу это, пойму, что на самом деле توليد عندها او خلط وخلط عليه بودي بيرش اول شمو بيرش احد يتريح احد يشلق هذا ازوت التهمه دي في سنه داير خلاص كرباك ناش نسيو ديش بو احمى الله يريد لها بروستا التهمه ده كرباك نشتيع واش بير شتيع ده دكتور ولا ازلي وش صدوات ازل الدنيا دي واحد تعور Как раз таки вот что давай ловить диану нуху 100 лет назад был мусульманин термин пришел только 250 лет назад мусульманин магометяне
Магометян швол швол. Дерни благодать. То нечётный толк шаяхали киек. То нечётный киек толк шаяхали хасун. То лелен хом гуштуё. То цаитен инструат. Allah хуит. Allah хуит. Вот Аллах объясняет, ага, администрация должна берет товар мопит. Тебе благодаря этому объяснению, в том числе это стало кодом, что сегодня ребенок может... Ахро, медиозен животный мир. И менструальный цикл, его делает ахро, он и заходит. А ока Аллаху магдеш, да? Инстинктивно. О, так Коран кому сутраца, я это не хахтан, да ты меги. И хахтан, да ты меги хай. Так хохн хунцах, охо, да мег мабой. Бейрен да мег бог, Аллаху поема. Вот что дин нацони руста. 6 тысяч 130. Что делал ты шудал иху магдир, да? И магдир дуй хадelo. И магдир дуй хадел. حاجة وران شو صوتية شو دال يديرمو يقدر свобо читай, я шукса, теперь я начал читать. И я вижу, что Аллах дозволяет совокупляться с девочками. Полностью Камасутра, Коран, а я что? Я что? Хадис, я что? Сахи, задешь. Задешь. Со любимых книгу. Аббат, школа амин. Юриспруденция, семейное право, гражданский кодекс, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, юридический акт. Сюда диплом, диплом. متحيش تخطر دايتاش ديغر درس خاطر بيش فوق. شيشي حغادي دور خاطر شيشي ستات الصبح تورا حغادي دعوار شيشي عربلوش تورا تهون سيت خاطر دور هنس بدو اسما شيشي حغادي تورا دعوار عربلوش تورا تهون سيت الله يرضي عنده خدري اسالك عربلوش إتورا الله يرضي عندول تهون سيت أرابش بايسم إيش وقت صواتي Хорошо, да. بتوش يقعد عدالة هنس خذي عجو هنس خذي شو فش هو ينزل شو تأخذ انت أكون بريمير كراز يتنير أسا بتش حلقيات تحبش حلقي وسيلان سسسرير وين كونستитуция سسسرير إذا ده يال تخن روسيا قوللر конституция России сел خنا مسألة وش ده заключение إتباغيسم أسا تقاطع تورا تقاطع شو تورن تقاطع شو и конституция بتش حلق بعيالش سел خن بعيحقن конституция ну كل конституция تيجي قوي بعيحقن конституция لار متصلوري ويوجه إزدو أسباخر قرآن حدا يتن نو конституция يتن وين سندل تورا سل خنير بعيال قرآن أحبا يتصدى يتن صبردين قرآن تقاش لقي إنجيل دو عربلوش تورا هون سيت باس إبراهيم بيامر حبل بالبيش حدوكش لقي صار هون سيت صار После Божьего, شوف بيامر والي بوخ شقيت السن تيجي هون سخلهم الشت سارة وجا قلده قنا إبراهيم دندو أولي لوشترك أول شخص سار تورا هبردين قرآن أحبا داتي قرآن دات برامج قلده قنا قرآن دات تنخات قلده قن صداقن صاري هون سيت تبوس يقول داخلي هون سيت جوكتيش إيه تصلات بحمودو
تاخا Жуктик что, жуктик. это жукты, я тоже, и он соли, что он сказал, скорее всего, язычник шмахали, шали, Может. царь шайдей шли иногда, алло, царь, арбович, что арбош, инжи, мадуй хума аллари, тоже, инжи, я цахал, Инти будешь язычник. не ху элчим, зусо, царь шайдей шли, нахилкан, и рабо целоут хуна, طبق ده كاستوتسي حقيقة إنسان يرشون ده عليه الألف طبق أمي حتى شوية عشتك أو إيش تدوي ده وإيش إيش تدوي Ne, вообще, как хатер измады. إيش دكتور هم ثلاثة سبعة خاطر مو دكان شو دوتش خاطر دو يشوف من حبوق ويقحص عربي مطر دوتس دير سياتير شتال تندر عربي مطر دايتن دوشنال نصارى تورا وتنوم خاطر شو اسمه سفر حتى يتقطر تورا تقطر تورا تندر إلى تسخل موتش كبك بولدين يعني سبق أمي هو تحجل إيش سو نوختي ما تعرفين سو نوختي ما تعرفين شو سخل الله شو أختاريش تريش نوختي ما نوختي ما تعورن هم تدايتن وش هنزيت ما ديت Асундай Бог, Аллах в этом аяте говорит прямо, если бы я не спаслал его на другом языке, шпая марс улгш легче хакарда, это же день. سو تسان إز تسان ده يعني شيء ما تعدق من عشان Какого черта мне нужно на другом языке учить это? Зачем? А ты свой язык знаешь? Свободен حتى بيتيش حاش هيشك مارشول وحاش مارشول دير ماشور كل ديريسو دير ماشور قيمة ده حاجة هم اشتغلت إيرقي إذا ماتيماتيك قيق بسود من الحياة لا إيرقا إيش الخلمك أنت شو إسأل صغيرت بوسو بتشحط إخلافات يوجخنا تسير بوليتيك ثاني يوجخنا رزويتيات وميديسيني سخنا أخل الغير ترسو نيسوي على يجيب كاتي تودش ثاني بريود هو خاون примерно بسود الدنيا إنس ميديسين أبو شاتيا تقولش يمول والله هدو أبراتين حاجة شيء إكسجوماتي هون ياتس حاجة ياتس ده تبدأ على داقي ياتس مولش داقي ياتس سبيشاليست شيء كونكريتني أصلاً تكش حدا استيشلو بس بس ودو هن ألشة تيل ده سكريبت نكشلو بس سكريبت مكش دوي باخت سوق باخت بوصل الدنيا نكشلو دينا حا هنس إز مو جوتلوك ده أسنا دنيا строго مكش ده هنس ويش просто ради прихода ويش мувину согласен скрывать ويش я ويش مكش ده это было медицин но медицин установить так хундвен дауш мен вери якира ты имеешь право по религии почему вот хума Аллари, если я хочу мекшу алхицу ради какой-то цели, ради благой цели, ну, установить причину смерти, сагвину тебя, я велю тебя. Аж حديث اللي قلت так медицин крайне радикально. На твой вопрос ты сам дал ответ. Медицин тебя, халиш моя, если тело нельзя скрывать, медицин, меча ходить, аху развитие говорит. Да, скрыть, да, еще чак. Какая медицина там будет? Будет скрыть, и наш мусул набу, саган, вообще. Аллах, и поэма рединки. Почхал хир, нах, вы ламаш, дело тишь, вот Аллах отъёб, наха, царь, скрыть, царь, именно. Труп скрывать еще медицинский инструмент, именно. Может, это был перс, может, это был мормон, но он придумал лезвие, специальный скальпель, который вскрывает тело. Именно в государстве, в халифате. И его не казнили, да, не расстреляли. Вот это... Халиф он медицине ездит, Савина. Халиф хотел медицину. Халиф... خليفاتها مش عبالين وتخليفوا لازم يقومش بو مش بونش دينك داتي بسودنا باتون вот я сказал, эта страна, политика этой страны позволяла им развиваться, этим людям.
Вот из АГФ начальство майорит, они не запечали им это, и поэтому это развивалось. Вот он на их права не лезет. Раз нам позволяет делать намаз мухрда, вот Путин свой гламус дает из модва, а Путин дает чисто дает подальше лишмо. А почему халифат должен кому-то дозволять из моду? Не, это хорошо, я говорю. Он не лез после медики свою работу. Насчет тел и далее едомик, чтобы шворкается. Сахих Муслим, 1731 хадис. Передается от Бурейды, что посланник, мир ему благословения Аллаха, говорил: сражайтесь на пути Аллаха, не будьте вероломными, не поступайте предательски и не обезображивайте тела убитых. Он говорит про войну, про военное положение. Это имеется в виду дек и датсенс. Дук Чарли, дук Чарли, дук они шейдок дат издеваться деш над трупами. Из мади алок. بعد وجه قاعد يا شيخ ناكل ميرجن Ну вот он около поема здесь колебалась, ну что цатишь из داديشا عديت وجه قاعد داديشا عديت وجه قاعد глаза убиты конечности. Так величи нялла сир лича вай водвай кешнеш давал аллайз. И диктак фля сирьез ман бакач ворвош и вот фля сирьёжа бакач ворвош. Да и кего шьём лёла мечтас бусоб динамагидация. انت هو بايمر издеваться один год дашься. Хо 25 да учукласен. Да до крест на крест руби бугарза выжигаете бог. Ну давай диша хадис. Хадис, канц ас понимание. Свобода, очень моя свобода. Передозировка, поехал. Вот да, правильно, передозировка. Он прочел хадис хорошо. Он говорит нормальные вещи. Сагвелля, малуях, может, по какой традиции кто-то любит, он чурт садвизш, о сагвел чезудер, шабелх, а таца уолца. Он последний путь, но танис. Около сувист лучше вас, короче, да, выстал. Сега сага цумен примерно чур от нанен шик ант дук визш сумет изуд корзах ял извел тиш цар قد دينا علو مكس وي ريدنا ويلدن да أفداوش да может ворх дина алу ну причин хилхагю قد دينا алда хицац причин сунс оку цик алерга связана على تسويش دعوال زود لسان برمت شو وصون خوش تقص ويش وسب يلدق عدل إذا إذا شو كمال ألت شو زود بيلخ لا بيش صوت ده حوي دعوال إز ألت سافر نا حير ما بقى إز دوتك بايمر يوقع دمويا عند بايمر يوقع دمويا نشون صح ويلسن جالسن فهمتك إز هون شيء سبحان فهني الأسئلة بايمر جينو شو شيء بيخ ما بيلا شموا إذا يدو ميت ساسكال اللي نبوا شوارع خذ ودوي يلا سر ده يلا سر ودوي دعوة ضعف ودي ويش واش يتو أشخاص ده مدرسة دكتور هنزو كده شو أول تخينا ها تيجي بتشوت لات نزات ماسلة مينا يوتر قوما ألقي مدرسة خدمة يات إنه بلوس زخلتها دقة تخينا سكال بيت زخل أترولين فينيك شون سمشتو أوترام أجوا صراحة أترولين يلا طاوشني Сухена отравление. Если там приходит жимса, говорят, сухена шейн хуч, а вот шейл способность, они выявляют, да хижин, хикбук еще. Жимса говорят, тяхан, сом кшвот, шейга жати, паямар ваядуиз, ор ирин, варфиники, бэкхер бахчун, я отравление херяхчун, именно сот аджуави, теперь еша халюл шел, и я короче, паямар, поляши, финиковый. Что ты
Но опять-таки все сводится к тому, что поэмора образованный цехал за шин хурми алиш маятит, шин хурми алиш маятит, шад алмаду сайк дал хахает набесун хуш дат шун элцу антахка инах хефтер схаих шхал халк велсак хефтер схаих. بريق ما هو حاجة ما دي تعز بريتها. تنديلا كونتكست حقيقة ميديتسيني هيت ذل سبيلك شغلات قطع ديتي أصلا وشغلات سواء حديثا تيجا دستورنا حديث لون يعني والله نومر وجلوسه حديثا ديالت حديث из достоверно يعني отрицаю видел их сам просто сомнение ничего حديث что حديث но их ставить только под одним углом это очень неправильно الخيط Ein gut Problem делает что هينزو حديث ذات قلمنش أبليني يش يخاف عن زوج دقنجة أبليني تيجي طعم سهولة وش موي أبليني زميت يدو ну ладу حديث شقيت له короче أبليني يش ناوت قلمنش ده شيء عندي ربيت سوق أنت ده شيء تاني يوم دي أشغلك صار سنا يوم دي أشغل поема тяху чана и дода худи ашбуа лаш апелени ашбуа шалапца йохавучо бесполезно модуе он царь он делал что аллах иш халиврела царь он царь иш халиврел финик шалапца цен خبر اسناغ دقه ش поема ويا لا لا تعم بوش على دوت ودا عدت ولقوا يا لا سو يعدت ننسى apeleni سياش وخزيه الشوفة تعبوه لا نلقى نقيا لازينات سيجا اشتيو ده حوال شايز apeleni اشبال ناف ميشعبوا لا اش إما قالن اش عدت ترتاليهم بسكولازنا خلجال شيء اش تنقيد بوش بوال هي يوم عدت خدع اليودي آلتال شاكمين آلدريش قيد أربعة سنوات هجل تحقق أبعتك يغط تحقق وين تخن أقدون تحقق شو ده كذات السوز ليشني راز سن كرع دوت سنش كرع دموتش سن خيتش ما دي بوردقس ده قصيدة обычный сагуш тут это до балабол هلا тут до балабол هو обычный сагуш حاجة обычный балабол يوقف واش واتسو عندي ساعة دوتو قان عرب كده بالابول وصلوا غير خشتيتيش غير خشتيتي ده حديث ناس كريس ناكرت وجو جايتي مغازا بوش نقول بايمر سقزل مي اللي بوخو دق دات بوغو شو كيسن تاغلوش عمر تخواتنا هاقون تعطينا خيتنا تاع وموات تنوقون مالنا شات بالابول مالنش بتاع مالنش لا تصدق حديث فدو هذا انت ودويشون أزل مالية وانت تسول دقيقة أشتاء إزدواج شو صار لازم نقطة ديش نيس على دقيقة أشتاء إزدواج دقيقة دي تعرف تسوي قوتش جو هيك تسوي دوش نهنس إذ يخ إذا تنسوي تحر ديش نداك تنسوي رجل واحد وين ده كذا حوني سون ده كذا تندق أيوة تسوي شو نسق أو أيوة مو يسمع مع وجه لا شبيت حاجة يخ حاجة ما دي هنس خاطر قاعدين لو حديث ديش ولا ديش لا دوشو ريز ده دقوي زري أيوة يفيت ماذا تنقع بوت نت وات أيوة راي أيوة كاجد شيشي حتى لينا دقوي زيز هوندا دينل نين زموخيت ويش وندخان دينل سونم سيرفيس دينل دوغ بيزن بات سخيت شو هنس أبيحتك باش حالكو دي ال دي قصد كون دي أمر دي باش حالكلاش لبوي أمر عدوخي تشا كان استحسنت يعيو فطعم شو اللي تصير كان بيزي تبيزي خين توش نتاجر حدا إتنا بيز دينل دي دوق بيز دي ال قزمة الأعلى ها؟ قزمة عاش قزمة الأعلى ذات تعني أدميس قزمة الأعلى بوري عاسو ويمرو اس ايلر دق يشتاع اس ايلر دق يشتاع از دي واتس اس دق صحيح مسلم 6802 صحيح مسلم 1671 بخاري 6802 أنس ابن مالك достоверно соблюдать أنس وعبدالله группа
Группа людей из племени Укаль или Урайна прибыли в Медину к пророку, мир ему благословения. Приняла ислам, но климат города им не подошел, и они заболели. У них вздулись животы. Пророк велел им отправиться к стаду верблюдов, то есть бусулбин, и отца зуда махкалдина царкетя, бусулбна больше. Пророк велел им отправиться к стаду верблюдов, чтобы пить их молоко и мочу в качестве лекарства. Они так и сделали. И когда выздоровели, поправились и окрепли, они убили пастуха, пророка, выкололи ему глаза и угнали верблюдов, отступив от веры, стали вероотступниками. Когда новость об этом дошла до пророка утром, он послал за ними погоню. Их привели ближе к полудню. Он приказал отрубить им руки и ноги накрест, а их глаза приказал выжечь гвоздями, каленым железом, после чего их бросили в каменистой местности Харра, где они просили воды, но никто не дал им ее, пока они не умерли. Так, это был случай, когда он око за око, зуб за зуб отомстил им прямо таким. Мать Тереза, мать, сказать, он не знал. Тереза, мать, скажет, его босс, лучше бать. Энхлет ему вот за но. Вот сухаица начало регион. Мы женщина, барыч выколотый. Кварт бахар, я понимаю. Я буду повторять, вот я. Изболит не слышишь. Изболит он. Все, да. Вот. Вопрос, استقوي ايش كان اذا صلحوا زدان Аллаху Акбар. Инхетим если бы он был бы таким инхетим, его дурачком называли бы. В данном случае он убил, они убили, пришли, приняли религию, обманули. Это был ход. Просто они убили пастуха, выкололи глаза и просто поймали, наказали так же. Так, если zu ihm den Elektrik استخدمه جينيكولوج خلا دوخسوت عاديس عنده جينيكولوج خلا что бывает. Он отвечал людям тем же самым. Вот иногда тем же самым, иногда другим образом. Хуже. Многообразно. Хуже. В итоге, к чему должно нас присунуть в ухаживание? Следовать моде, да. Следовать. Ой, герой, что любой халат, ملون Gaurti عليك الماستر شنو ستوش بلديش ثاني يتولى Gaurti عليك местечко, далекочко. Gaurti عليك الماستر شنو ستوش باش بوش شوية Gaurti على اسم إيه ماستر Gaurti عليك شلخ نحكي جو توري وتسويش ماستر ونجا بوق تحسته وبوق بيرزوش لا شيء إمام جميل بوبيتو إمام جميل بوبيتو ضيعه вот Поэмор сын хилда ой терворит сари. Нох чулля ду аямор тут илу хулхо. Хадас нанс прицат яшало. Тюнга герзда та хайве ба унсала. Ну гуайо поступаться дота. Ну гуайо та хано. Хано кюкманди дао. Хано. Gidelir dumatel nohç. Şey kod. Ha, sar oran şu ayazın poemer slilnek bu. Moyrilkş değilir, das noch çıkardı. Noch çıkardı. Bu Sheikh Mallah تعاملتيش حاجة هاش إن примерно نوش تجيش دوتوي إن примерно هكار حدوش شيء مرمى يقباها شيء يالو مكشو باختاس إيه но السر عقبه представь,
بس أنا تعرفنا وقع أحسن جسمك شو الموضوع قيتها أصلا وقع باسمك شو قلت وقع قيس لا ناقبة لا يسون صوتنا جوه بس هو ده سبب حديش مو قيتها بروستي حديش نرمالنا قيتها Permlene grud zlosto glava. С нормально, и тем вообще, и تعدد связан. Дерьмо, ебать. والله неприятно. لودش حشيشي إيمن كم أسباب أسباب سشيشي زودي صحهم إيش هم قيت سو نو إيهم مش دي تصدق سيوق غيرتن إنسان صخو وردات صخو وردات بعد هون صح глава Пермлен. إيهم مش خزن بس بوصل دينا. مديس Не, я Что цеха больше. Вот сам yok вопрос, Села Лубянский возьмем. Села Лубянский возьмем поп. Села Лубянский возьмем поп. سخيت بقى سخيت ما همش ده انت سخيت سلا واحد تلفزيون شو انا شورياش كيتش بوش اشوف سلا Лубянский не дерьмояц арбо дерьмо и правда тевяч. سهل سيش خزني نو كد بربو سو سالم كيتش وترى غوش بديه شرح Не, аз съм сбу алгерта, аз съм неприятно до алгерта. وين يو عديد سامع هم ده؟ سامع حدات از نقي أنزل مو. دين دون. نه سينا. قطع ما دون. قطع ما دون. هاي شيء في شو شو. أنت بدك عشان بلنيتي. حديث صلت سسمة. بوتو سبوكيا. تعمل تيش. قطع. حاجة يوسمني يجي شو كان بمنا. يوسمني ماير دات примерно سيجا سوجيموش هاكوش يوسمني مويتر че цахыз метте хада на нишвош он мядузек хана васте иш цахыз хадаг мялле на гоя халдаг мялле на гонсраз халха уч иш цахыз айду вошизин сун يوسمني атан инзен гучталла он хадук ему маяр يواخن حيدوزو حيتوح حيوعي ويشيغا ييتشيات ساتامش دريتي هون يعني شيء عن حلو ما يتسريت شاد مكشتات إيش زياد вот ماير يتشيات ماير يتش موخ ماير وين خور ما ده تسمع دوق أبسات الماير بردل الله حجلا السحم أول حق يتني بردل وحيكم بيتو إذا يقبل تام هردونس ده إشتا يأستقل داعي وخشات يغيوخ Gúdas. سقيتر نقولنا هنزا ويا بوسو بدن أل شوية أزتها وكيجي دوش حلقة شوية نموردي تنس قرع خزني عن دلوش في دق أمل ندي يشتغل على قرع بوين دولة سماك أولش اشتغل لا مشكلة ها ده هم دوش ناس ويا كيجي دوش خنا أسأل سيريوز شوفني تعالى ويدين ده وينين ده حدش الدولار ونفسن يتني لنهودنا أتقام ذات الجاوي وعروقه إذا ما أسكون كراس ديج أني سو ويسن أنت أسلوك تبع سعودوس كي أراير عربو ويسن يدين شوليلوش سان تعاقدني عند أقام خيط شدات أنت يزار هبو خا إيش بات ويوجد لامد يتخيد تقوش بويسن أرت دو كتشلش بات إنزل دو تواليت شوات يا أفتبان شتاليو إنك بات قالوا بول لابو نافو بو Вот цуна ши в силу своего воспитания, цун уже со странных хитов, уже саму ахрен, он описывал это, как ты говоришь, как веселье, понимаешь, что рядом, там, гуляет как не хочет. И он в силу своего воспитания, вот это описание, он просто физически не принимает. Но для китайцев, для японцев это объяснение, объяснение, как нам учили, для них непонятно. Им нужно как Камасутру, как ты говоришь, объяснять. Сунделы. Aslında hadeg ne geçişiyor, düzle geçişiyor, çalışman mümkün. Не, потом шхалч положи уролога, ты охвиш хал уятыч. Хай ху болезнь, а олог дает аш дисун, аш датсу, хут бал лурен, ху хиллахнун атсу, ху хаттер делч. Жох man салой, а хайдег худел, да хада китак. أنا دي تلاتة بوز الماجدك شو أبو إرش نحول بقى
ماجدك شو حلخة إمام خول يورتر بواش ناخول شو أباق كي جمش عويت إنه بتشتلو تو نتام بوتسو ديك دو ماجدك شو عرازنا كاتيجوري وودرش ناخولي ويا شابش بواش ناخبوش شو أخولش بوسو شندي شو عبردة شو عبده خوي خل نين خوي خل تون خوي تون خوي خل هنا بريمير صوت أخول شاسة ما روزبان خانت خويش så tont tror jeg både gjort af mest det tjue kom så on så der er lidt ugle så går så jo at ton der og ton og shu jo så jo at kama sutra jo arabski ولا وين ما كان اشتغل أتصير سن أشوي da وين ما كان يتش يو شرح دير مو يش إنه وين هلكن سن ودير يا حاجة يهو ده وين مو يتش هو باش هو وين هلكن يتش هذا وين ستوش تنبوز وين 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 وعديت إمام إمنا إتيم حقوق جات سيوك إزدو حقوق يا تا دوتش تاتسويك دين عشان توديتك حقوق تودينا روزبن يعني إيو تصدقوا ما يسوى شيء خليهم إيو تصدقوا وين تصدقوا يصدقوا جدات إيش تداخل قوي غيره صحاو خاطر درس نوخشي بارتر دقيقات مستوشن دقيشن وهودي أشغل خايم وخبيش سبيتهم وسيم نوخشي بوي صار عند خدو صراحة تابو كبيرنا هودي أشغل عليهم دقيق مستوشين شو يعطين دقا هودي أشغل نوخش مستخدمين شو دقة خود يشغل حود يشغل بقى بوصل ناخ يعربوش يا نخ نوخش هودي أشغل دار وشغل هودي أشغل حل زمان شو Мечайный изля zaman čo именно вахабиш бош нохчи буйца дакан удал мастахчен. دقة دالو موت شو قصو مستخدم دقة خود يك دوال سجن تهود يك تجوين مواليز Да, идаг вагач. ده دي идаг вагач ятун заказие да вагач уревел жол ятун заказие да насарат нохчи غير ألم تخيل سون خزنا مدات سون الشيء تاع قطراني تاع هم نسليودش تاع ووش نسليودش دور دات بس إيش خاطر دلع نو كونكريت نخوش دات سون تاع نيازين هم دوي Примеру до Будана Винчул дяхчен дабан дяхчу за присовом целили на цоеве на вонате вони ок мастахлук один он нохчи пом مستخلوق سهولي لنا خوش مديون например доко лукце да пример шатиш да босол на хода дештваем ходи на хаем да и моста Винчул да в случае битва при Бадре Халдуа второй год по хейдже переселения Инчуля дошел вчера день-два. Первая крупная победа мусульман над язычниками курайшитами. Это событие известно как история о Калибе, старом заброшенном колодце. Пророк Мухаммед, мир ему благословение, приказал собрать тела 24 самых знатных лидеров курайшитов, погибших в битве, и сбросить их в грязный колодец, высохший на поле битвы. Этот хадис переводится в Сахих аль-Бухари 39.7.6 и Сахих Муслим 28.75. Как это происходило? Спустя 3 дня после победы, по обычаю, пророк оставался на месте битвы 3 дня, то есть он был и бинчул Акадина, если он победил, проиграть, это того, что он велел оседлать своего верблюда, подъехал к краю колодца и начал обращаться к убитым по именам, перечисляя их и их отцов. То есть, инах чукисен колодец воюй, верблюд теряет колодец Эон и Чумабья, шалацу, о Абу Джахаль, ибн Хишам, о Умай ибн Халаф, о Утба ибн Рабия, о Шейба ибн Рабия, и перечислил других, обрадовали вас сейчас, если бы вы повиновались Аллаху и Его посланнику. Мы то нашли то, что обещал нам наш Господь истиной, а нашли вы то, что обещал вам ваш Господь истиной. Дальше реакция Умара ибн Аль-Хаттаба.
Услышав это, Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах, который был рядом, удивился и спросил, кого ты чему объячут, говорит, Эхеш Умар стяцу Аль-Хаттаб, о посланник Аллаха, как ты обращаешься к телам, в которых нет душ? Разве они слышат? На что пророк мир ему благословение ответил знаменитой фразой: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммеда. Вы слышите то, что я говорю, не лучше, чем они. Однако они просто не могут ответить». То есть шун сандик хэшвута наша царь шрапца долошина лапцу. И он да дие что босол динаса, а кол грязный кол. Представь, Альбура, представь, кодедел. Йохани, цамел бьё поединец, да, и дехдел, Павел, как раз туда Сатагуат и Чуцакушвисин, Курэши Халауш. Передается, что тело Умай ибн Халафа раздулось в доспехах из-за жары. Когда его попытались потащить к колодцу, оно начало разрываться. Поэтому его закидали землей и камнями прямо там, где он лежал, не дотащив до колодца. Альбурак, ситуация Сунбауна, 96 год, 2 август, 10 дармацу, примерно. Это колонна раскрыва, такая второй день, такая на и бен раскрыва, акшпол. Jo, heel klein. In primera sagodio qalboos, otto Bistenberg, staat otto buurhouder, tsigaar, otto bakkegel, Bisten, boris doet ze den. In dat tsigaar, prestel na trete den, tsigaar gilo situaties, oel ook als een deel dat, tsigaar gilo buursituatie. أنت سألت سيتوات موخيت أدق إلر قندينا حسابر ديش خلط سارة خلط سؤال قادي حسابر هون ديش خلا قد موجود سيو حاج برتيونيكي تاقا إسابر ديش توش دق إدعدي يحكي خنات تعز دوين بوستيني بويش شو ده لدق إدخ كلو ديرق سابر ديش أسأل ده خدشول دي عبولش بابويش لاجواش ويدايش يازن وما يمواستق شوي يازن ليتراتوري شيء بيساتولو يازن خيخ دي عبولش بويسن جوش في تي بابويش لاج عبيش حابالوش شيء دنيا كيش نشدوه نوخت شاشتن شو دنيا بلبلا القان بوش يشتغلوا إذا أحد شير خانته خل بتشموته وقحيتي هو تعاهم خانته ولك شو كوي مال ستوى يشول شو بوت بوت تك أعدالك إز نورمال خيتنا ونورمال وموضة أصيدش دينك بوخ أحطن بوت بيقوش مال ستوى شن أبرد случаи цен асуга хилил хабах кабин поп шена да бог ялла баха бах кабин да леч суна хан ти хабахан ушлач قابيش يا حقيقة قيق حبах каба уж да бог шена им лил да хан хилизи видео говорит он осмол мы говорили забирайте ваши трубы но нас едят уши собаки кошки едят больше могу قام بولش شو صح مو بير قام بولش دقيقة شو ما قلت دعت سدع نقص وتحق إيش بقرش وكان أبروداني شو كان أبروداني شو هات سوبر دبرتينك قد أسأل قادينا دق أرداقيش ما نقص بالله دعت سبيوش نخ بيش دعبخش ما بقولي شيء دق أرداقيش ما نقص بالله وفي خير وحو я не направил оправдание. Я объясняю, почему 3 дня. Он сказал, 3 дня они сидели после битвы. Вот почему сидели? Потому что, чтобы не побежать. И добил подмог. Они скажут, поэмер, да, поэмер, Абу Суфьян, бросили они людей в да, куда кыш будешь, да лучше. Лучше куда кыш. Его оскорбляли, унижали. И 20 персон, царь Элцуш. На, ты можешь, лучше куда кыш. На, Элцуш, пулил, да ходишь, лучше. Ног чуть убягком был, раз, хабат. Сейчас, да будет, куда я шел, ха? Куда я шел, ха? Лучше бить решил, раз, сейчас, да будет. А что, ну, ты руха, да?
بدش بس تقدر تبيع قليل خلص قسم احس كلود تقص قاتوين شو خد كلود خد خوشوي خد ياخد خوشوي خد ياخد خوشوي خد ياخد خوشوي значит пророк загрязнял воду да нахрен молмекжо يعني حلقه حقيقي да и та сон бят та сон يقص إز ده ديز حلقه تندون يقص وان تيريو عن على هذا ديز صديق تبينس غوч خد خوشوي خد ياخد خوشوي انا عادش что тебе нужен человек который حلو تيرين شخصنا жили были غوч ты можешь моду نعم عشان غوش счастливый يغوچ دق واش خبي ياخذ المدد دي هو بيقل كلود هذا هو يقل هولت كويشن خد خوش ده شي سفر غدا خد وباي مري صد شور سحال ده شي سو سمو فرق صدو سحال ديش فاكتو ادم سبو شور صد عدل لتون توش خد لوز واشوا ادمر ككو خرين وقعد ديس شو بدنا الى دق يا شتاع ازدواج صدو خليته دعبه خمسين حق باخ وتا اتدلوت صدلور ديل هون تدلوت ايش تبغى حيش وتا هالشدق ويغلط هتصار بعدين ايه برت ما بلطك ادخل شيات طنب بيز دالش قادينا تنزل قادينا بيريو يقعد داستو يغلط اشتليته ويدي حاجه برات حاجه بولي حدايش بات ربكو بصح لحق اون بيش لحش بولي تم بولي تديا نادين ايش كيريو انا شين دك دو حاجه لا بورم دا سسلا دك دو نتوقع شقتو يلق شايش دي نسبات سون دك دو ديست ويت ابلوش اتمن احد يلا حلو بوكس حقيقه تيجي ما صدقني بعد ليش ما صدقش تيجي اكشتو دق دي سون دي احسن انا داي اسفو تيجي غال يقع وين اخر حاجه دق وش دقتي احكو دا احكي ويت امور وين امور شو دا يحسبوه استو شو دوتشا دا عديسيش راست دا هو مبوطه حدول اوتون اوتون صعب ذاتي تقودش صعب ترم قصبات زي دق دا هو بوه دا حتى بيحكي دا خيونه وين نوخش حاله غوش كس بيش بريش نو بيست اخش غوش كس لي شايت حكى شيء انا ابوخ بيزيش هو ايش ساعه صدق وين احسن ابوخ بوخ كان وين شيشي كيف تقيح كير سخي حال مات كيوش بوخ دوخ كشي بوخ دوق ما تصبي مصو تبوع كنت عم بوش مصو تبوع علاش بوش لا بتنيش عليه وحقيقة هون جو فيديو يوك موي وام جورين زبيرات واش تروبو سباكي دي كوش دي اش داسي انت اوش شو بد ات فيديو اردنيا ايميل خصوصي لو قي موي سوشاش موستو شو يازن بايم شو عمو كنت خوان شفت حسبور دي شو ابسوش داتي شن سو دايش لين فايش الله شو هك تصفى في عيسى بوبش اصلا ده ايش ازدواج تدني ويدايش سعر ازدواج تدني ازدواج سجن تو كويسنا إذا وين يغطح وين قلت وين دايش دين إيش بايم ورقة على إيدي أنا خلنا موحد الشعب شو قدم ناخدشون شو أشكين وش يودشون إيه وش شيء نيس أبوشنا قدم هلا وياك جوي وياك وشي أبوشنا قدم هلا حين سويلا حين يربو بالخضرة أصلا أبوشنا قدم هلا بايم خلت بايم ربوش حين لا بايم دو عادم بيقبلي بوت ديخ نفسه ديلك تدي الله يا الله حين لا يشتغل جيت بوت جيت اسمع حاجه اللي يسبول ناخن تو تستوغ يا قدو دنا تو تيشبريش خاطر مش حنودي انا خزرت كان سويت случается декля 95 он тоже это помнит что они разлагались но у этого не было времени их хоронить они сказали да издеваться деница издеваться кто говорит об издевательстве он сказал 20 человек сбросили колодец зачем 20 которые его оскорбляли я тебе случай расскажу я сижу рядом со своей дочерью и на меня говно выливает человек его он бросил он оскорбил потому что он тоже эмоции имеет دي يورتا زوج استغتوري ده كان بايمر لا بريخوتوش بايمر صبو خان كتو تمسيت زمين يا ابو يا زعلغاتن تمو بشا سمت دي بوتاني غوري это вранье я историю ده حديث ده историю حديث я слышал такой حديث была женщина стихотворенщик она в стихотворной форме его постоянно оскорбляла и тут я кто бы меня от этой женщины освободил Аллах или же лишил кто отомстить за меня отомстить ну это языковой мы можем использовать языковой собственно сумбала да хаву
Kuk eiden huma da. Dina ja. Само обещаю 72 гури. Версия изъявлена. Это версия специальная, версия хадиса, которая специально رمت أورسان سبوا وعي نقص شيء تقدر دو. تأخذ اللي زين تأخذ ده صور زين كده. أو نزنا شيء شو هدي. ما تأخذ دكينا عليك. دكينا عليك. شو غدوة نقص وين. تأخذ. نه زود موی تن حدا پرستاده دی صبر حدا پرستاده برده حدا صدا پرستاده صبر صدا وی تتاوش primero شيء يعق بس تماري ناخذ ايش اللي كتجات ثانيه سقويش نيه وش سقويش اسبوع ولا ديك ولا اسي حدا اري والتجات تنيج بريت شدولش حدا ليش ويتر شو حدا ياش يوعي بريت شدولش هيوع ايه حدا يسلوب ده سكر زود حفر زود يشلي وقات السجن ياسر السم حقيقينا السخل الاساسي شوف يوم تجات اسم ديك دو هن صديق استغتوريني عقان دي يوتا سانزو تشو توداس خدو مغيورتا كروچ اشتويورتا سو اشتا او سو ويتش يخريخوچ اش دو دي يوتا زوديو از ده حسد سوري باش سو اصلا سنت دواتون كولور دو توداس دو خو توداس ولا ودي زوديو توداس تكريتوري يوتا مانيبوليرا والفاك توداس يوتا ثاني تكريتوري نيازوديچ وري واتر يعني хочу отвечать не ايش ده ما ديزي توداس تكريتوري ثاني يوتا توداس شيخ приходящий дают азудица блогер шукай например она выходит в интернет каждый буйсон тогда их приходящий чуешь ишлёк шо тогда заухозу су сенс дуатон калурду окша и винчун вода воды зака из баймарс майн заказать сенс дуа гури сенс дуатон калурду оле тогда ют тогда так это وري ثاني تولد ايش تخاطر هم تكفيت نابرك اخ ناخن تكفيت ورس ودي يدك سؤال تودينا نورمالنا دو не اسف да شي приход tu ждешь ну нормально фитик да не انت حاجه انت صوتها هو كوش قوت олен هم يبوش ждри бо انت اساري تعوي بوش بريزيوش بريزيوش اسوي جيت نيرسيت عمودا تو انت اسيت حن سوشي از احليتني غداسة شيء يشليق يخم نشلي تختورين شيء شو سدان سداسة بروست سون خزق خذ شيء يوزن خزق لودي سبالة واق غوري تحسق دنيا تعمو إيرق واو سقيتة واو ينق حبوغ سون بريمير نحبوغ زودينا ميجيتن كده فاشتغل حبوغ سداسة لا صور زينك نحبوش جالس ينك سداسة أخا ديك تتعب يجير أقدات ودو دات ديك شو حدا يعني سونا بيخ أمالدني شو زوجو هو مجزو سد شيء سد يش نحت خلين أوخ أشوف ده كم دواي دالش زودي نوخش زودي وبشي طبعا ديتا نوخش زودي شو أدم ديجي أدم ديجي بنيش زود ماكسيمال наказание для женщин легко тацинги وين максимально наказание ногти даешь ободе вообще любой чин да бо любой то но هو ديجي تن максимально наказание هو ногти изгнание итин زود يوش يا نогти تن дальше زود صحمد إذن زود الشيء شو ناخذ زود هي دين وش داواته الدين سنة أين بعدين نوختي دوي ونوختي دايش وعدنا هم زود هي مجتهم ديسا خدا ديسا وفي انت ماكس سونم إزجناني تزوج وخو دينا ماكس يوصل توي داوي دايو ماكر يا إذن ديك إيه دوخ دياش زود هي مو هي مخرج شو إذا مو يا ده إيش ده أريو مو صورتي يعني شو سووهم اللي بنعيموا يشيش اللي بيتشم ده شيش مين تغني سخن على يوش سخن ما كان شو ما مو يا أريو هلا زود سووها تيش وهم ترينا هر طيات هر أخت وبشي هاتي ملات هكون غوق ما دي وشو يزجنا لا إيه شو شيء دالش شنو هو اللي يلدع حتون هم بقى يات حتون دكيبا يم ما ياتي حكيت إيدو صدق خير هو دوا هو شو ده شبه يعيش يات يعيش هنا شو دير يات نوختي هم أنتم يات
بوصل دنيا بوصل دنيا ميك زودية تونكش ديسن بوصل دنيا زود وبشي هما يا تشتغل والله وايد شو في سنة بوصي يعني بوصي يا زود شيش حمل دنيا مش محتاج واحد وين كان ده زودي دير تبو دير وما جنت تبو دوخش خوالو دير ده زود سجناها في اللح ده ملوش وقع ده حبو ملوش تايب نوبو تايب ده ماك yok شو زودا yok زود هو ديتشي يوش ده ييش ولا دو on işte sürüşü زود حين جاي يلرمايو Sunde er yok mahka yok hatta ya şu sayı şunum ha sayı hayır şu tayip ne oldu diye magda o değil mi ya tayip magda değer tamam da san tayip o aber der çok خذ شون ساعة تايب دو زودي مقواش ساعة هم دويز شنو شو نوخش بوخو شو رازلي تايب لو بوي شو بواش فنيا زود بواش هين أبردي هو شو على بق نش بو شو عبا وقنا ساعة ليش تخليش زودي مقواش ساعة تايب دو هي قلت نيس خاطر بي هي دو صوت إرلو وسونم هات سمجي نيس خاطر زودي مق ساعة دو نوخشي بيش دات نو ويش Случай исключен. Вообще, куда дычку? Хал заем на хилдо бумш вообще куда дычку? Поема зудиетенде. Шеше заем манчо иштатун. Ибре, да ахмадула. Тага, короче, сацварифна галуэллак зуда сацварифна иштатун. Ситуация шнисела и причем дуэнцу. Ну, асам дия урмер дия юртер цам зуд чош я приход то я хай зуд юшум диуэ. شيء بايمر لدوا بايمر هو شيء استغتوري بيحط على زوديتن تطير دول وش تكاتشك اتسندق دو نوختي وش برضه صح اسم خات هو يستوى يشين متكشميو قادش نوخ ist mag die schon date ist die schon sana te dilo hundu That's no está wulil sure например das wulil sure da ajnia anti من حاجات عن هو يوقع بويمر وعد حديث دو شيء استغت وراني كان الله تو بيرد خواش ناقغلت بيرد وش بويسن كيلر واو تنسنس دو غوري غوري الله نيا زودي تانك تو شيء برخوت يا اخي جامبوتش ده مودر نو ده حديث دو تو دينك دوخت بدلاك دايتنك что ты там же انظر بدلا انظر ودو فرانسيا وينك تو دينك از دو جامبوتش ده لاتين вообще انت سوق جيت ده اوقو تصوتشي يصير استخدورنا فورمه يفليقش بيخنش ديش باي مرة تعزود خل بس تان ايش اللي ازوق جيش ارا يقول ناخن خزيد تو الا تزود شنو خو واق سغا خيغوري تاع دا غاز نو تنيوكلير بريزيدو بريكازم دات بريزيدو اس خزن ول سغو في ديك بو بق وغنا تشو يلا استوا ينس يوز جوش ديال شو حينز اشتوهن شين وانا ريس خي قلت عواز تحخات ودا لقطو اسي نز ريس خلصو دين خسقي تقصد دا بريمير يا لوش تخشني قمر جيم ديلر مثلا اقوبا ويتشر زود يوري اشتون خج اسمو الره ويتشر زود نيخ بوش سق مخ ولا يشليق ليل جات شي تشورنا ساتوغر نو زيس بخيلر قباخو سدينا سامو بيوخم نشديش يشليق يفت ارا يولش از دا وخنا سداس سيلر سغخ زودخ بالي تعوق قوري تحسو صون حخز ناس بريمير نموك يابون وهو قال ينقزود يشلي قنو تسدود بيوخ مش دا نوخش حبوه كرقصون اش تخزودينا ديكدو اش فيزودو زود سغو ارا يال يشلي بيوخ مش تقدير دي تشخينا اش 60 اش 60 اس اي 60 نسوبه اش دالش الش يدوخ درس ايش يلر اس سنديلر وبشه وين يوقع اسخيغ داتسر يالتي ديلر وي مخكح نير زوتشن يقود بقويات سنديله وي مخكح تاع سلوتشي يات نير شو اري يالقيش بوش سغخ سلوتشي خله يات سوي سلوتشي هايت فهم سلوتشي اتكدا
Он вопрос задает дальше. И случай, хир яцела, сомнение. Не, ты задал вопрос, войнук ахир дари иштум. Ахир дари бах, сейчур ара яль. Нех бош сага, нишлик, шлюху мишлич, ходиш, сейчур, сейюгер. Ну, сейишини, а нистина агдари. Не, nog schon der Стихотворение. Яхни ара яль ишлик. Стихотворение. Вихар, хадена, саден, гюху мишлич. Гюху мишлич. Aynı gayet sabahçıga ne görüyor ya bak valla. As hubach, es jok deler es nechniga, as yuriat sara. Ha yuriat say de hishliq shqilch. Nu na habog tkhaya gina al. Sunach shay yasat sayndena as yil sat sun sayna ash agdar. Soni sir wari wat di. Handel damo diyorsun ha hay nasıl fazla değil. Hajal suna بوصل دنياي نقطة أقول تقول شيء تقول شوي هاي تايبنا هذول صديق بيوخم مش يشلي قنو زود يا سون أسين شو أسونا حق بحكنا سونا سوشي ويوال حقيقة ده حديث قدر إدوت أحق هون ألش زود هوني نسون بيخبط صديق يشلي أنا ما تستطيع اسموتشي خير ياتر ألدر زود ما يجنا أجل هنسمع هي سبب ديال هم الأسف أجل صباح سون خاص نير زودي سنت إيش يوجي خاص ما سون خاص بسونا إيش يرتلا سون إسخاء نخش شيء دعمو يخاء أجل هذا شيء يتويزن سون هو نخش يقع هذا زود يش ما Tunde eller as изудили войнук а совсем кыштепен ой грубо ладно коротко сократить давай войнук а что мхал что ишь алгекте что ночь изудина как будто я оправдываю что чеченскую женщину убить надо а сам ты видишь да вот войнук и случай недопустимых и случай да суннах болчик бахан а паймар арба у цер шейгл что цер да то динер гнистует да ти Вообще, в посторонне, так призыви, но он там со 72 гури, он Аллах, гури аж побуя. Тут энерго, не студации, сухо чуауи. Вообще, он мог, нормально он хотел. Вообще, не так гват, пари карзах рахтан, призыв, да, сейчас 72 гури, Аллах, Просто объяснить ДРС Hercalış. Давай выстилась, дальше он выстил. Esam paimurs lielinek taşıya hıllakış, arboya hıllakış boga ize herçot iqolardu paimur. Yahund elçe paimur ize massu aylamçna. Hadi YouTube, Koran işte sılaytsadır, hadi işte sılaytsadır. Paimur uggur Allah'ın viyşolsagu. Tün smelhillag duy, tün hillaki, tün karakteri, tün lielari. Čo spravoj nagi cadina, idiješ, čo slijevoj cadina, idiješ, čo tulk šlielina, и tulk šlielder dikriječ. То есть сейчас укладывать, вот какой он есть, вот из идеального. Для Аллаха это идеал, на которого все должны равняться. Единственное, там пару исключений, которые позволили пророку 25 людей. Он и бецамек. Сунна, короче, матоуяли еще. Тем более, любой ягец, она может себя подарить пророку без никакого махта. Из-за 33 сур, 50 что. В остальном все его действия, цухалат мулилдена из МКЛТ хуш, хушила справа и слева, из туалета, и тебя ешь быть в туалете, тебя хилает. Да ла, чур эрол, шершу, хуй, халат, иду, швадох. Короче, твомел хинул, тело движение, шаддек. Вот это идеал. И самое любимое действие Аллаха. И вот насколько ты приближаешься к этому,
вот вообще сунна чало что, а насколько ты отдаляешься от его действия, а сунна гену шу. Ишду из полностью бусол дина айланчная динак ишая дагвадинак. А потом говорит арбу адач закрепить диндухвайн. Умар язю языческий, арабский. Айланчная массу исламский миру, и сам ездит шубах, арбу шитер штахкар. حسن حسين وأبو بكر عمر حمزة خالد والد شايل эти أشياء они хоть они языческие, и отец Мухаммада, он Абдулла, человек, обитатель ада, который в ад попал. Абдулла четко билгал, что самое любимое ласковое имя. То есть там гыллахш, цадие, что гыллахш, Аллаханс, вот адехна, то есть юатамалет, юалари, потом кагуду тебя. Лайш мокбар эльч, пророк изучу, лай мокбар кыч, шалай мокбар наун эльч. Бокула ишта мокбар кыраз, бокул вехтен ша. Анен вежашон давелля хариш, что сделал херерон. То есть там пророк описывает, как правильно нужно рыбу отпускать. Цундела паймурен херто тиквалариш дуис. هنا نجي 4 شيء مورس 4 الله خليه يشتغل عليه غير الله الناو ديشتش شو شاديلا ديش ناغنا كاك пример что да гоич хадиш кабил галдох шадек хада индуис. Это не я говорю, и я вообще не сторонник этого, да, абсолютно. Это я вилла вообще да сюкрет. Это вот Лайбрен, 33 годы, то ли 33 тур, 37 Ибрат, это вот 33 суд, 37 шла прямо в тafsире Абохон. До исламские обычаи, когда нельзя было жениться на кентихел зуди, то не мегштацер Бог Аллах этим аятом отменил доисламский обычай, который не позволял жениться на бывших женах сыновей. И да, вот. Он об этом и говорит, но Ахцидюк, если... Вот, это вот, давай. حديث أخي Хилум да, сам просто это не изъятие, как бы комментарий, когда говорится, что паймур, что арбор ведлак шуи, из-за паймура ты харчу полы. И опять-таки повторяюсь, что и вообще от хадишка, хаючел, шмурдя, кан абсолютно, я делер, что это вообще уходить еще. Да, это дик хазум, это понятно, но вот этот шмурдяк, похождение и похотливость, и 25 людей за назад что надо, на чаково, сам себе лечатся, и вообще яйца, наверное. Но исламский мир, тот, который мы знаем, он утверждает, что это вот так вот все. Так, и харц дальше, значит, хахай, короче, так, какой-то так, манхадж халиес, так, новый упаял. Ага, или что, бэмус или наги, арбо ада шу, это ичаду, караничаду, кахум, каранич олак, хадиш, как признавается душа, чисто Коран признавает. Да. Вот он как раз таки, что кунсанг еще готовший богословец разбираться в этих хадисах, зачем нам лезть туда, очень хайкал, цани, случаешь, а хаиц, рассуждение, очень более философский подход, деркуз ящега, конкретно, а хаиц, случаешь, цани, буквально, хадис такой жесткий, за случай, юхатыш, я с этим не знаком, и я начинаю трактовать его буквально прямо. А буквально трактовать, допустим, чтобы, с примера, я ниркун, один раз на практике с учебы меня послали в больницу, и я видел, как хирург оперирует, разрезает живот. И я домой пришел. Мама заболела, у нее живот болит. И я говорю, я видел это, я знаю, нужно. Это просто вот буквально односторонний крайность лоциш. Или же с одной, только монета имеет две стороны.
Войш ему цау, войн, хажа Ерхагина войн, и все, проклинать полностью с ног до головы то, что там случаи бывают в жизни разные, военное положение, разные там голод, из-за голода. Бубейшин был, военные хитрости, шел тепл. И трактовать надо стандарту, шадыги, товсир, Вот трактовать, и трактовку изучать, люди 10 лет тратят на это. Суахахбен был кораниты. Почему эти есть разные кораниты, которые говорят то, что написано. Там хадисы не признаем. Вот именно поэтому они изучают годами, приходят к выводу такому или другому. Почему, так как бы, сопрос чущен олсамах цакит, нагасан вой нохчишн, хочу мелдеть, что вот с 90-х годов. И цемдиндуй, ахлюсунна, вальджама, неадинак, нагасан чущи идуич валаха, это понятно, и разбирать, что окун буту хвиц и камел дешогу, куна цашиеца, может, саман хаджу, цакараницкий, цаиштах. Суна твой обул дешахельчи. Шиша дух свалочу охотин пицелоч. Хадиш окук обул дешахельчи, значит, цашиец, цакараниту, это из как бы цун шиец саман хаджу. Коша дух охотин пицелоч. Обул дешхус. Пицелоч. Буквально махи. Сотонде, бо охотин пицелоч, коша дух. Ибрahim смобо хажал, ишадеги мосуаур, он трактоваттен, мосуаур, ама вера хадастен, объяснитен, хадидлен модей, ишадег нага ишит, лоч да, цат ахсунат, му, тяхтакук со, нурчун дяут. Иш обул дяс, или ватсо, одно из ухл модези. بقدر حديش سن بقخيتش الحديش قابل ديش وديش سون بقخيتش سون بق ما تخيت إشك ثم قال ما سو يتركت وادن من لخبات إيش ديش عامة نتسوي وديق أساسين هاي هو حتى والله هون إيش بقخيتي تخيتي رزبرات ده حق وشون نستيت منو جوها يمدوي историю кое ваhendитин случай сейчас хал колоди цахал случай что писер но мы кис аллоек это все не вообще ва случай хахирвай зудьер цар паймару иш ца резу зуд ина и случай сани дустиза кое кортун дел بخاري وبق مسلم وبق يدعو هنا عندنا وبق حي نستياج يحن دال حتى ناغو نسنيت وقوا نو سهم حق لا كشف دي بوش دغ بخاري مسلم وتشني تو что ца او обуться да боят бохач и миш хауай просто идут сон интересно дик а хайлуг хак астош да астош иштилиш маяти ею акцен хул каждый тагашин мич дот да ястеш одинан камелдо камниш итиш о кэмо ширшин цемек жо далек дакуяштига хуису я вот دوق أصلي غير تقطع أستاذ تعال خا ديس تخش النقمة دوق دجنا دين دعول دو تصدق قاش إيش تقابل ناخا هرجن دول هم تأخذ ديس تقابل ناخا تبوستم سو إمام مش أل دوق صار حمو أل أس ألرج بق الإستوري سنة أصياق الإستوري ما يسون жизни описание سنرجي биографии سيوقع خاطر ساعة أس ألرج دحل دوش جويش أس ألرج تملات لش أل متك شتو إمام مش تحمو أل أقصون ديلا حيلوخش خنا بخاري تاع ازك شكو يلرق وانا غير متامش نقمع دقودير اقيتش حاجه مصصوهم مس تعتري يا مسلم حديث ده تعتري يا زين اسئله حبيرو احي بدي تفهم على ده بخاري مسلم حديث ده تطول عن حمش حجو وال ايدي ساعه ايه مش حجو بخاري مسلم اوتو افتريتيا هو ايه هتشات 90% دين حدا نجمو 90% هناك سنيتو إشت أهل السنة والجماعة قبول دش هربخ أيلم نعبوش شافع وشلبل وشابش قبول بش سنيتو أش إيتاوج اللي كرنيتوج تأختيجا حديث صحيح حديث ده المولا سنيتو شابوه هو ده المولا ده الهدوي شمسا إن شاء الله صحيح حديث تشور не просто حديث تشور держится дождь тилочуется облдешуется вообще бусобденчу эрвелба айлымча поздравляю со сагад радикалум целта
И проблем, ну, Ибраим Освичи, вот, и проблем, тяхта клукса, и тун худой так. بخاري دوي حاجة دوي مصحف بخاري أفضل دوي إذا دال شو ده بخاري مسلم حديث دوك أوجر دوته زخاسم بخاري مسلم حدش في ذاته نو دال أوجر دسنا سبحان شافعي إيش مصحف شافعي يو وين أوجر بورشوت مصحف يو بخاري لا فتوي يش يروح يا إيش مصحف شو وين منو مصحف يعدو ها بخاري أفتريتني كم إتي مصحف بخاري кто-то создал эту религию. Да нет, ты как 180 лет дальше, у тебя Бухари собрать, ну, хотя дерьмо. Если. школою, возьмем ваша иерархия, им объясните он. И мазхаб из правовой школы из, и мазхаб был имам шара, и решение ечена, это хадиш дуй Бухари, муслим, а чте тоуш, еш решение юца шейгар дитином шмагатюш. Das hatte ich nicht auch den Anmeldung den правовой школе, цигайолный систем. Да, я согласен, но в правовую школу они не только на одного Бухари, они опирались, они собирали информацию, сверяли всех, в том числе и Бухари, и других, и имам Цундел Бук, правовая школа, Цундел Хлык, Ханафи, Шафи. Беш Бухари, муслим ты тоже, Бухари, объясняй. Не, он объясняет. Помимо муслим, помимо Бухари, Качарка, Массухан сверяли. Имам Шбуй, они все сверяли. وين قاعد كم صبدوها أوجر بوارش دوت بدون. وبقى شيء يوقع يالون مش بوارش دوت ما صبدو. شافي دو. شافي شيء يوقع يالون ما يوقع 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 يالون. Я мне казалось, Шафи более жесткий. Самый буэрш دوت ما صبدو وين كوش ده. فين توي دو مرة دوش كنا أصلي دو إمام شافي ما صبتي دو مرة صاحب دخبوش. سامو تعدل سامو تعيالهم شافي ما صبي على شيء واحد يلا نشتغل أحد تعديش شافي بقى وقت مش داير وقت ما عرف ساعة دوخشن ما أبدش ما عرف ساعة دوخشن أصلي دو إمام شافي ما صبتي دو إذا ما عرف ساعة داخ أولي تان مو تقول داير وقت خيرش دو يقطوا إمام شافعي ما صبتي دوز مرخ ساعة دا قرب دلنا عولي ده صندوقم ده صندوق سونم دو ساحدو عشان شافعي نبقى ده دير أول إمام شافعي ما صبتي دوز مرخ ساعة دا قرب دلنا عول قرب دوش دير أول ويش مسألة طبعا لو باي نوع شو عمار ساعة دوخش إمام شافعي ما صبتي توجه مار ساعة دا قرب دلنا أول أنت شو شارك شو شارك فوق صندوق مسدو صندوق تدو فرنسا أول تاشو دولدي صندوق تدو سمو هنت سير أروال تو هذا شو هتسير سير أروال تعوي دكتور شو سكول ده أصلا الله سجرا كنت خداس رأس هذا برود دريناش برود دليل أسأل ديشتري إمام شافعي مذهب كيف جندوقشلو أنا كده شافعي مذهب وشادك دات مالكي دات حنبليتكي دات وس كذا تصدق شيء ويتسهل يلين دول مذهب شافعي كمالي دو إزم خوش دو شافعي نو صح دو أقفنا شافعي حيف يش مواد دايل وقو أشفكرني توي أش كرني توي كرني توات شو كرني أي تي شوية أي تو مل قالك تي شوية أي تو قالك ده تيش موعوي أي تختي شو تفسير تفسير شمال سور تريتشستو أي تعديشة برات 16 سورة تريتشستو أي ننسى أخوها نصلح إذا رين دين سام ده هشود إيمان لعبد الله جرماني إيمان شو شو بقول شدوق صار إيمان سوالو شتايزي 16 سورة 16 سورة هناك ده سؤال 36 آية вот и приложение что декион Мы отправили в каждой общине посланника Бах. Мы отправили в каждой общине посланника.
поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Из 10 чудевала 47 аятон 10 сура. У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо. 47. Так, каждой общине посылался посланник. Я согласен, да. Укажал, да, сделал то всегда. Вы брат ФСБшники. У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо. То есть, ты Бог куда? У Бога. Гор общины, шия тақылы Бог. Гор общины, да. Нохчи поэмаруй, Нохчи поэмари. Отрицательно, что войн цаха, уверен, войн там бьют хилла от самтена, войн там войн нохчи. Брат, всех малоин, ясен, дат, ясен, тира первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а это еще дера датсоныш. Клянусь мудрым Кораном, воистину ты один из посланников на прямом пути. Он не способен могущественным, милосердным. Чтобы ты предостерег людей, отцов, которых никто не предостерег, из-за чего они пали в явное заблуждение. Вайт нирбахцан, хока отца вайтен ба. Хинз 32 сура, 3 аят, деша, 32 сура, 3 аят. Или же они скажут, 32 сура, 3 аят. Или же они скажут, он измыслил его. Нет ни одного Дешуя. Нет, оно является... Сура, 2 аят. 3 аят, 32 сура, 3 аят. Или же они скажут, Бог, он измыслил его. Нет, он является истиной твоего Господа, чтобы ты предостерег людей, которых до тебя не приходил предостерегающий увещатель. Быть может, они последуют прямым путем. Жал, дядалдогаешь, окахавает нирбог, окахцавает нирбог. И доку давай шел, шо еще. Дух дуа. Что ты говоришь? Да, мухуль. Аллах противоречит, да, что ще. Оля тогда, что или хокамел давали, Ауал. Юг и ахваз. Пуч салам. Пич губац, муха, цаат еш, да это еш, понял, пич губац, мандиц там. Так, и сур даришь разный. Тут и аят шдаришь. Да. Суюк промежуток времени. Ишдаитн ханяц, мел хан юк ялцан. Ситуация, мало моменты не селерк. И история сун хайча, я противоречия, скорее всего, я уверен, 99%, нет, 95%. Остальные 5% я еще могу спустить на то, что я пойму и разногласия, и противоречия гуницик. Историю, если я знаю всю. И окума алэр первый аят моду ира. Читай 3 раза. Это нам с тобой сегодня. Читай, все читай. مسوهم ديش تحقي جو حقيقة эволюция خجينا حقيقة حقيقة سخنا خلبوا نخ عودنا خلام فيش 500 лет назад им нужно было прямым языком объяснять все هر دويشتك آية اتحان آية يا الله وتصعبه وقاية يعني سن دوحل دقبو كان موجود الله противоречит самому себе двух аятов 3 аята мы прочли. Не, эти аяты ни одним днем присланы, ни одной ситуации. Разные года. Окажа стихмалом, брат. Ока 14 сура дон, Ибраим донар название аяты, 14 сура. Я 4 аят волга. Сутя Бог, мы отправили посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснение. وين خائز وين وين муха он ногче поймал 100 лет Советский Союз ерги дагас ногче поймал это яха волчар нох поймал ногче ну жик ты
جوكتي تزوغ خلت سخل تيرن شروق جوكتي تيرن شروق تير سابر يعني جوكتي وباغ جوكتي تيرن شروق وي مش البيرسوناج جوكتي خلا وابشي خلا واتسق وتقصق وي مش البيرسوناج يل دوك خان عيال تيرن اشتخن حطير دوبا دورة وليش تير احتاول نخش وات والله سموش جوكتي ورقه اسكت تقدر نخش ورقه شوف احنا تير اكل نخش دوخ نخش نحبه يا مر نخش ورقه وغير الناس نوح это ноль. Vale, نحكي قام بيحمدي نحبه أسا سبا نخشي وأسوبا خان قد زامن شوح ويقما نخشي أول شيخ الخردات أقو غديت نح نويبا يازناي ودواء نحبه نحكي قام كسرت بيشو على يحضر الصندوق عشان كانت وقت он 100% Бог балу, Бог нахш حقه شوته. Он хочет тебя именно وتقميش الوالو. حتى بساني. فكرستك تندل سون أسباز نخش تعرفش إن بساني يجوا نزوا على حالة موجود أسهم ألير أسوق تجده كشوات أسك كرستك تجده سوك غريز توريز واتس نخش وات سباز إنه أسوي بوكودو وي أكثر نخش نخش ميور تابوتشا إزوبا وي إيش تم حد وشتاجوت إيه ما مثلا عليه وشتاج بوكشا تابوخ ما هيا بوتو نحكي حقه شو على سج واحد بدع مالي وسج وري معايا في الشغل ده هو يعدو الصندوق ويخ نخش أول شتخل تسخنا الغير تنحبه يموت سامع شوي نخش أما نخش غدوات هم نحكي شو نحبه مريدي هي نحبو نحكي اللي وقت عكسات سدي شوي بدع مالي وسج وري شغل سج أتصل يعدو الصندوق نحكي حقيقة نونا خدمة خزنة إقامة خزنية حسون بير راس خوش مدات ودول شلاب تلنا قويت يا بكوتشة كريشن بو بير راس حاجة واحدة شلاب تلنا بس أون بتقطيو بيريز على إيش كاريو شان أو يجي في الكويس في بتقطيو خالد عيال شلاب تلنا قوات سو نوح مر سميت وبار يجتكي سميت باتsa سميت ويدو настоящий يجتكي ويجرلتين тубари هم دات سميت بو أخذوه شو دائما سميت كل تامبوس وان اسم سميت كل ما سميت تسروني في النووي ناس يوز إبراهيم بتوم إبراهيم سميت بوش أو مديت شانو دين صدق بين سميت جاهين بوش نحبه أمريكان تونا شوكس إبراهيم كان سي وتأتي ريليجي صدق سميت جاهين بوش جوك شنية عرب شنية ما وأيضاً بوش ويش تدا واسفو بنا نحبه يا مري سميت تراد بتين إذا نوع مر ويش هو نوع ها وتوعد وعدين ده ها هنت بو مال يحيى تجو ويش لدوان لدوش أتشن Sit Seigard, Alieras Suiza, na pamять Adara Sitaš, distova se halja, še na pamять istoriju da jušeni jahundo. Še Bog balo. Del آية تنبوق ويديش دال سي دلش دال دي البولش دال إش ميتش بوغش بلاتر تان إش بويتش دا عجوز وباسبورت صوت حق قارح بويخ ونادم جزيتش دي كنا جاخل لؤل شيء نقطة أنا سوتشرتان دعوة شوق إش ميتش بودا سون خاتشرتان وش سياج فتروتي أنت وغني حدا يلو بل تأكلش من ده وش أبوخ بالش واحد دور شيء حبوخ حبالون لوخ نو شيء نوع مركما ولا نوع ملون دوتش توك ده سيدر دوس لو كان ديل تو دو يوم تندل بوخ بوش دوس هو دين دي تلو تجي خال شدوك صار ويش سوق ديش أي منطول حين ويش وتجرني إمام حوالي أستوبين سيكسن ده problem we have on way. Problem we have on. Hence we go to home that
يوي بقى حديش تقوات إيرقا بمعنى هيو تغنى يحلق داري أكتوال نشتم أش تغن دبوهم خلو اشتغلهما صار توكوات دين توسير دين مصر وأغورين هو دنيا الأعمال بالعيلة مشنا بقدين هر اشتتلات شو بوصل دين شو أردو دشن على مصر كيف المتن استحقن وقعد اللي ندويهم أحتر توات دي استحقهم هذا تستغن حد حد يشتغل وابو بكوارنا مصر عن رجي وقت وقعد اللي ندويهم إيه تسجع بروبلم يقولش ده أحسن إهم أم أحسن دي أنس أحسن ويقولوا مسارسن إشتم أس ديشنا تسنديلا جلوبو كانت عم تotch 100% بقضي إزال لا وهي ده خصوصا علما تظبط وتكاكراستك وين هنز ديتش الأبسوش دينيات كارد شو إنفورمات سبيرات يشوف لازم نفسو ألا جنسون حدش يقول problem هو هايون يو نوتشي غلا قام دوتشر مسار طلعت تصدقهم قيتيا ويتسلوتخي أقوى اتصالات خالص هذا خاصة ما لا ده زوايد اتصالات بعضك اتصالات إيه بس ودوش قصدك الأبسط زوايد نشيات اتصالات سيدو يبقى تكاج وين بير جاهل شو هذا إيه من يوبروش دوت تتلوش لوبوش تجي قيش قمو مالنيك عربوشن لوبو أخذ حريد وشودو ولتسات وق أصليش تخيط تدخل أوين إيه ذات إيه من نوتشي غلا قام وقوي اتلوبروش نريسو كده لوبو تجت لولر سولي على الشيء ذات أهويت هيتطلع عشان ده أبسط دينيشي عن دينشر أروى ولا أوق كده يوقع بروبلم دوت خاد دينش أروي على أس دوت بوغ خاص تسندي بقى سارسن سون أول الخير إيش تعلبوا هم داس إيش دينش أروي على سون أول صديقة مع الخير What is problem? وين إيش تخيتي قيش دوك أمن دوي أسبوع هو طبعا نوع شيء بس خلي شيء بوصل بتسهلت تدين شو همش دينش هم مش تعاسون إقامة بيشبه مع بعض انت قاعد دوي 65 سو четвертое чучва Аллаху как нужно разводиться берж киги берж дуй царцана дина انت اسي это вообще حقش دات поэмор улчш яхтица оқасы дақен со бусол цоғлықса أحسن حق أقوى صديق بريمير تسخن خش شوري وشي والله شتاي وشنا شتاي ها دقدورن شتات دين وشين شتات دينا شويش تقع شو 65 سو четвертый ай شتات دي شويش شو حق كاتيجوري بو دابا شي كاتيجوري زدري بو دا اوليت دي وشي شتات داش مو شتات داش وش حق شويش اوبريت دينا في ديرمو تو ديرمو شو خدو صدواق دات صدواق هون دات ها سونا تاخذ زاد وش بوصل بوصل انا عجو 65 سو 4 такая то есть читает деш слушай а уже хукердо раз короче Аллах قام بالبول زدري короче в силу твоего возраста в тафсир в силу своего возраста чамбо что он мадаре в силу своего возраста у которых прекратились вот эти дни срок айта это развод 3 месяца как и для тех из ваших, прямо в скобках описано, для ваших юных жен, у которых еще не было менструального цикла. Подробности. Подробности. Дерьмо. Так, берешь, да будет. Они уже, когда уже разрешатся от бремени, то есть так уже по-разному. حاجة получается сун محتر حرفيا مريم بنسمجين لا صبر 30 سو عادي ستو поэмар بيرت وشلا صحيح بواري مسلم ас وش دي تاع دويتو сун это поэмар بنسمجين محتر оказывается Умар бин Хаттаб тоже женился на внучке пророка, которой было 10-12 лет, когда ему было 55-57 лет. Умар бин Хаттаб поэмар حاجة صوت أحيوني وغن حاجة أرأيت ديشاس أرأيت ديشاس هو شو الله 100% легализовал педофилию. Так, ладно, ты чем больше чем больше реально чуть бел чуть هذا صون تداخل هو إيه أتريد بيا سؤال вопрос ребром حقوقتي вопрос прямо в лоб вопрос да ты зачитал эту или дикду дальше срок развод цуман жопс я хуш сахалче
ديرو آية حورت قال ملك تخيل شتاي قال يبرع فوزلك شتاي فوز بفتن دخل ويش جدال حقل كودو دي شتاي قال دق صحون ديش ما يلا دق ديش لا تحت يكو الله ديل وشتاي سأل سون ديل الله سوا شرك الله قالك شتاي قال ويش حيقل يطلش قال حكى شوف شيء تسيح كان بيمر دي تسيح كان دوست شتاي Хорошо. Очень медаль изъящая. Но нам еще миллионы трудно надо прочесть. Нам еще азбуку надо прочесть. Очень таблицу умножения. Зрели يعطيها كران بقى كرو دوي زودر دين واش ايش واحد لقي تشورجينش دودو واش متسجم انجينير تاع مش واش انجينير خلق داير خلق وبشتغل انتو انجينير اذا شو ابليس كولا انتو توقع بقلانيات دمت كولا انتو انجينير в данный момент ты хочешь надсмехаться нет я хочу сказать что это за дерьмо нам подсунули هرخدو بوس هرخدو وين وعدي سحوت نحبوي غوشي جامدل أيه زي وطلين همي أكريوري هر مدر دقديش ليه خدوش почему-то отцу и лари сюда хим аша почему-то юг интересно да вопрос إيش تأكل إيش تطلع سوي سنة أنا первым аят читай عليه давай я буду читать любую информацию я буду обычно я буду читать обычную историю связанную с религии нет принуждения убивайте их пока они не примут вашу религию режьте заставляйте платить жизнью держите их نيت أبوتشي نعبد أول أكزيت يا شلون؟ نيت أبات سخن ويمر نيت أبات مزدم مامي أوبوش ببوتشي أنا ما تاخبي تايمود ويشار نصدق ويقع نيت برا هو نيت برا بوغا ثانية تلت متكي سير ما كادو ويتساوي بيشي حمت كاقا استوري ويدايش قيش مارك وين نيت بوتش أينوه وين نتبوشي وي история دقي فيرجي ما كانت قلت اتسحق متاني دود عسى ديرشت كان دو حاجه شو تيرستل كان قلت ويش خلق سيمسو دوات دياتم قدو باخني هاي بصوبنا شو خينا ايش باحكن يا ايش حبيت ايش باحكن ايه ارش ميت وين ميت جاي باحكن نيت راه باحكن ويتي يتسخلادي دير бента, вот 700 лет. Православный русский почему не убедил нас взять христианство? Христианство ты есть Бог, ваш будешь. А если бы есть خلاص давно хорошо. Христианство он тил я что ты шпица знаешь куда дешёл. Почему ты думаешь, Арбош? Он это христианский Бог, а православный. Почему они не построили 1500 церквей, а построили... Да мы им не дали построить у нас. Алло, кто? Это Междик Штера. А Междик, что ваш от Эляции. Это означает, это сами посмотрели, сверили, нормально. Нормально, фураж. Фабрик завод, Хаскан Дая, это Междик Штера. حتلاقي ما اشتغل حقيقة تتهيز انت اعتقد انتو ماجدك تديز اردو ارابا بقوية انت سأورمي اسو ماجدك ميتن فابريك زود ديز بلا مات كيسو يس ماجدك احكي بقوية ارابا من يتحاز بقو مو يسبق حبا حدث نيهت راديكال تكست يشجع ماجدك تديز انت سبايمر بيدا في اللعب صح صح هدي أنا باي مرجع президент педофилию она худила изди до поняла так реинкарнация пророка и рамзан кадыров раду аят рамзан هم على شات تاخد سير كرانيت вот понимаешь كرانيت больше خودين زود مويتن خودين вот كرانيت بيشتغل بيشتغل تعبادك دي تشتغل اخوك قرد قولت قرد اسلام فكرت وخا تغنى كديرو هم شوي تاخذه я надеюсь со мной согласятся Уэйга особо газ يعني 400 лет вот почти
до сих пор христианство. Это Говорит, и это бог. İslam bu, dost sudu, перевод дихтайшн. İslam bu, dost sudu. Эти реакции, церковь ширю, между штирдат, расхш, мили ардам. Ha, нохчи. Вот и я шиш двелчи хумаца деш был, нох церковь винал худид. Муфтиятан мел ахшду, хам год. Алло. Сравнивать, да, хотан церковь, между церковь ячен, и цеет арверута. И я шиш двелчи цолчу. Нохчи контент, и хачая, контент, и я шиш двелчи арца болчу. Церковь виру ар дөрдү. До нохчи, соборди, Псковский амони, и дакажин меття, ника, дан дох дуэлен жар, нохчи, цигцахуат тарбали. Соборди, жар, хумадини нох. İslam bu, dost перевод de çudu. İslam bu, kudu nохчи маття. O İslami. Arbo doşmadıyız. İslam oyma. Ordel. Покорность. Покорность, да? Все, орд дуба, покорность и орд Nog çimatta da kaç mort kiymiş. Ort alır derse de. Pakaris. Я тогда делал все правильно, делал. И бог шадок печаль покорно. Вот цель полная цель закончил лучмо. Somewhat. Например, شرق دخلت شو تقعد بشريعات وأيوات جعلوا يروح شرق. عجل شرق да. Я как раз таки не, потому что я имам шдит, что харит, слепо не верю никакому иману, я шариат представляю своеобразно. Хорошо. Будто основной нахбат ислам бог, без двух думать, бук примерно, это 90%. И хубавцев, и бог, да, покорно, это ну. Тебя покорили. Меня покорили, это другой момент. Ага. Покорился, это другой момент. Ну сам добровольно. Я добровольно покорился Господу, который меня создал. Тебе так сказали. Нет, с тобой ислам, свобода. Или мы вас убиваем Бога, и Бог, ислам, вы покоряетесь. Покорно были, что дает Бог. Униженным состоянии жизни есть хотите лайк. Будто я. Ашер ислам телот Бога, или что покорный хуй, или что дает Бог. И мадей, это еще. Это положение. А вы как? Момент, ja, ti упускать ощущение, что в этом портале, да. Есть мусульмане и есть му'мины. Саши, ну как разница? Мусульманин это значение покорный, принявший ислам. Это человек, который внешне принял религию. Он соблюдает 5 столпов ислама, произнес шахаду, молится, держит пост, платит закят, совершает хадж. Но вера может еще не полностью проникнуть в его сердце. Вот вараш, вы аруан, мусульмане, человек. Фокус, внешние действия и ритуалы. Да, лудвола, муслимах, мусульманах. Фокус, внешние действия и ритуалы, статус, базовый уровень. Человек юридически считается частью исламской общины умой, даже если он совершает грехи и сомневается в душе, но выполняет обряды, он муслим. Второй, му'мин, будешь верующий. Лудвола, му'мин, сам уже верующий, Иват, шейх Кастецкий, ишму кабыч. Значение уверовавший в му'мин, находящийся в безопасности от сомнений. Это более высокий уровень, высокая степень. Это человек, у которого вера, иман укрепилась в сердце. Он не просто механически выполняет ритуалы, но искренне верит в 6 столпов имана. Аллаха, ангелов, писания, пророков, судный день и предопределение. Фокус, внутренняя убежденность, искренность и страх перед Богом.
статус, элитный уровень му'мин. Му'мин – это тот, чьи поступки полностью. Статус в му'мине, элитный уровень его. Му'мин – это тот, чьи поступки полностью совпадают с его убеждениями. В Коране сказано, что му'мины – это те, кто испытывает трепет при упоминании Аллаха. Доказательство из Корана, самый важный момент. Да? В Коране есть знаменитый аят, где Аллах исправляет бедуинов, назвавших себя верующими, то есть му'минш, в душе Аллах, бедуинш, и понижает их статус до муслимов. Аллаху сам уайок, и статус от элитного до покоряющего. Сура Аль-Худжрат 49:14. Бедуины сказали: мы уверовали, то есть стали му'минами, Аллаху бедуинша. Джабраил Субо Мухаммаде Куалбо, скажи им, Мухаммад Бах, вы не уверовали, скажите лучше, мы покорились, то есть стали муслимами, ибо вера еще не вошла в ваши сердца. Кейтерё, бедуинша, шеш, му'минш дубах, Аллаху му'минш дума алшеш, короче, покоренный ду алшеш, бо мы покорились Албу Мухаммаде. Этот аят четко показывает. Этот аят четко показывает, можно быть муслимом, внешне подчиняться закону, то есть но еще не стать му'мином, не обрести полную искренность в сердце. Простая формула для запоминания. Представьте себе круги, один внутри другого. Первый большой круг – ислам, то есть муслимы. Тут находятся все, кто называет себя мусульманами. Второй круг поменьше внутри – иман, му'мины. Тут только те, кто искренне верует и не грешат открыто. Третий, самый маленький круг в центре – ихсан. Это высшая степень, когда человек поклоняется Богу так, будто видит его. Мухтейтеро. Я согласен. Я совсем полностью согласен, но со муху ала, со му'мину алишат, свен алче, со ялх столпах тишу, но масом сайгардар дилу шуат скейтер. Ледер, ну, шил муслимок. Там что дело му'мин алишат, И тот, который покорился, аяча аллах. Скажите лучше. Скажите лучше, баха, с бедуинш бах, бахтин лучше. Ладуа, бедуинш бой, ажла, дик ладуала. Бедуины сказали, бах, мы уверовали. То есть уверовали Богу, мы стали му'минами, бах, полностью тешно шеш Бог. Аллах, хамай, тавиш тешах, сатешах. Аллах, Бог, Мухаммадег. Ишцайра, бах, вы не уверовали, бах. Скажите лучше, мы покорились, стали муслимами, ибо вера еще не вошла в ваши сердца. И то, так, сейчас думаю, бахнешь, просто покориться, дина алши, что я душный голос. Ладно, сабордел, и дождь, он еще мне, он хочет более дословно ответа. Я отвечу, эти бедуины, когда они говорили, мы уверовали, это был случай, когда тот пророк имеет силу, бедуин физически понимает, если мы не верим, вас пошли вон, и в этот момент они сказали, мы уверовали. И тот ответил, не вы не уверовали, вы покорились. Это был момент вот убийства или выжить, момент такой. В данный момент они сказали, покорились, но я сегодня, ко мне с оружием никто не встал. Скажи, я уверовал, как Ахлю Сунна, или как Суфи, или как Корани. Я услышал, я вырос среди народа, который называет себя ислам. Зикардеш бар. Ответ, он хочет развернуть ответ. И в этот момент есть слово сказать. Ты относишься к тем, кто он назвал покорились. Но это не совсем правильно, извини меня, потому что сегодня я не нахожусь в положении тех бедуинов, которые те бедуины стоят. Сюда алита ответ. Полностью. Сам ол, что чак мацаолит аж.
Я не нахожусь сегодня в такой ситуации, в которой находились те бедуины, и сравнивать меня с ними не совсем корректно. دكتور хорошо. ده كان زي شيخ ده. أبرد ده حاپون است تو رئیس کل شلچه. شیچی أبرد شیچی مرک یتر بوی غلطو نوچه ده داختش. ذکر دیش بش قلب بوی شل ده بوی نخبو. خلا خولك تقواتهم. الكيش بوي. إيش فكرت الدنيا؟ Hiç bas sahibi paymarız. Evet. Ordalar sadece monista tamam. Ordalar bu. Bu da haydo gondoli. Я сдаюсь, Алла. Хайвуман ордал Мамад паймари ундой чын покориться дина болдуис. Хайдайшо муатес нехум тило чуш ордалуя. Когда разговор зашел, Массухом детрез было? меня говорит, что уголь или да, уголь. Скажи, или да, или нет, Алла говорит, حدايش ومشارك عطيك فيها حكون حدايش نوخش دايش تشالو تماجين ليش يديالو تماجين سدينو زيالي ذكر ونوخش بيو تاني دو обязательно شيالي обязательно سوي نقص دينو обязательно مسوي انه يمكشتو ما هو فون ميكش ذات значит صاحبه بقى فون ميك не ما что ايت ما دو شيالو سي شو يالو جات سي شيالو شو سو مو يالو ميكس فون داتو صدق صدق ونوخش والدي ну аз я лучше نوخش بات سار حدايش يكون اخ يتمكشتو Hain harem ya şuba hayşi çüğü yalu. حدال حامل دينك الله أخو حامل دينك حارم دي أشواوي его переворачивать слова это تريت سورة 37 زينب بن دايتن دون بن دايشي وعن я думаю что دون ناني بيسا براك переворачивать ناني بيسا براك أيتم закреплен يوحدي أسم تحكون سمك الله ومجنة سمك сумма уже аж вопрос حنوخش والدي ما سمك وني سمك Я приведу контраргумент. Суном Сурсана конкретно зачитывать я не умею. Он عامش مدودين عامش я беру с этого уроки. أنا عمر شهور مدون. Своими словами, если сказать, я слышал традиции, если традиционно он не считает для него обязательным, то есть он, вот допустим, в исламе разрешено это, но это в исламе приказа же нет прямого. Нет. Вот. И в моей традиции это вообще не видано. Значит, для меня это и дальше. Значит, традиция Оля يدخل إسلام دينه. Сможет ли Господь создать камень, который сам не может поднять? Как раз таки такие вопросы задавать и ответ. Это вопрос очень. Я как раз таки не философ, не психолог, чтобы мутить с этим вопросом. Интерес мой, бейрш инвалидч могу. Это уже медицинский. Это противоречит законам, полностью человеческим законам, противоречит и который Аллах дозволил, пророк совершил. Сейчас говоришь про человеческий закон. ده هرشادك قالنا وبوش я скажу. Аллаху и Магдия шел, значит, он и пророк ошиблись. Буквально до 50 лет назад по всей Европе все аристократы, они инцестом занимались. А даешь Британию? Вот как раз нам плевать на их. Мы говорим о всех создателях. Как мог ошибиться создатель? Тогда предложи мне, как сказал Саделви, делать услуга всегда потому что حتعيش واحد النقطة تعديل تسوي طيبنا زودي على صالح ودايش فيش ونجينا تسمجنا ودايش أنا знали это не без какого-нибудь аята сам طيبنا زودي вы выносливый сянду а вы любой мета да хунтер да догонча генш о йолдер дон хунду ха في طيبنا زودي على وجه صالح ودايش не то что وقع شيء على مقدور 33 سورة 37 آية شو الله هو بوها شنو يحدى دوقش يا ليتر قال اصحيح هيشيش بو يحدى هيدك شو حول عشور هيشيش حول تاك دعون يرزن كنا زينب شي كان توقت وقت هيدك اي جو اسمه اي شو شنو يحدى ده شابوت آية يحدى دوقش الله قولي شو سبيد
И аечь и ройши давяла ушли. Да ногчен ор ихда догш. Не, и сам алетиш и подчеркнут даже in einer so zemek in bot hin ai bot de son da sinds je hun zemek prost die buur geet gewoon geet Он буя хет просто zemek. nog buur geet hom geet shit ja den wat ten geeter wat so nu a buur geet gewoon hom geet Да, хиета вой догш, да, валили гундац, вой цана бицен, да, вой buur geet айла والله ايت буя хет. вот их хил والله ба я Цухат, уюлата, амухатра. Lucas Borstek in die buurt geet gewoon when iets samagdan i duko nog when samagdan asa samagdo kreet aat samagdo kreet wat samagdo nog snel gwas dat hom shin i buurt geet beeld samagwas maar dai hom dat nog when nog i buurt geet at moet was mabog i daiten dol otsul dol hom il buurt geet wat adden qam duko doi mukhdo monis gewoon الله هو بايمرو ماجندك وين بويا مو إشادر دي موخصلوس أحباخ سو حيشتك ده هشدق شتك مويا حيشتي الدق شتك مويا وبشي تعالى دعوة للميز Hallo, nächste Sache ona, die Deklar sabah. إيشربو أعلدل هم سجوكتل شدوش سبقر دول شع أقسنا وصو سوزكي داتو هاد إذا وات ولا بيو خيط حون إيلر أح سون دل عدشي قولدلا حلتلا صباحونس بوست إي صباحونس بوست وين بيو خيط أس أقو بيو خيط حون الدوش داقن دين أتدوش اختصر الألير بيو الداقن الله بيو خيط إيش أتوقع آيت بيو خيط هنقول سخرتها صح آيت بيو خيط سونا سوقش ياس ماتيونا أنت شتش ياس ماتيو بولي أبا بولي أبا بشون كاروتكي أتويت دات حلو دواج دوا تشتيري وات إيتي حونديز أتويت ريش ده تري وات إيتي تبيت أن جنيات ويت شيغا ماتيماتيكا وبروس زادن يا خشو أتويت كرات أتويت خشو أتويت إهما سي خلق يوق خلق دوتستين إهم ديتشا سون إزدر السين يوق وأبشي ولا تسلع سون همنا عيش الأبردلين شاف يسلي استجى تري وات إيه أمي درجي حنا تيقسنت إيه خوك دولدين إهم سي أول سون داش دقق وضعت سن بريمير لا أحسن كيتش دقق في تيس حبيبي أنت أحكي يوقف أنت أحكي أيه لسخيت خيات وأنت أرجع عيش لو كتسون أيه حلو слышь не милет шенюка укоренённые традиции теперь еще что бах традиции да как раз таки что эти методы شيء يجري قيلن صارم يجري хотя бы таба شيشروش تحصوش хотя бы شيشروي ما باخ بأله صار سبب موري сразу они не допускали и вот церковь قرآن كتاب شبات عشبه تيرغل قشة لا تقولوا شو قرآن ده دو قنص دو نقول قصته أشياء إيه لك تحكي استلت غاز الشيء اللي أي ما قلنا نوزع سوي ريليجيو إسلام مسلم بريني نعم إسلام نوزع ده وفيرو ودايشتيرين سوفيزمي تعليلنا كرنيزم لاحظ ما قال سوفيز دي بوصل سوفيز это по без войны там такие сделали войной как-то они пришли в 729 году 150 непрерывных лет до лет того и дойшли 150 полтора века 40 штук أصحاب خد يا شو دربين ثلاث فلان نرقي تبلش если бы они 150 воевали здесь было бы их 40 тысяч мертвых 40 штук 40 أصحابه это генералы 40 это ничего доктор пехот мелхеру ها пехот إيش مش أنا عليه عشان لا 150 лет мы воевали это была бы правда
دعية شو كتاب الفتوح كتاب الفتوح كتاب القلب لاندو دعية زين أنا ستوبي تيشي ستوبي تحتي تاعهم مو خيتسان زين ويا نبرتجاني بلوس مينوس периода ми 400 лет Российской империи христиане будешь они были больше православные ты не даешь я слышу миллион раз и определяется от тебя خلق شو за 400 лет христианство садаешь войдешь и целать да лыхцарь омуш деш ляча и арбош халифат он бина самалек ну цердин мар мугла цар бу атар شوية لا أسوأ آية دقو نمر شلون عروجك دو لستوك حياته عايش ديشة هنكر وردونا القرآن وين دوسين دوتي عربلوشن دوسين دوي استا إنجيل دون تورا كروردون أس آية نمر شلون سورشيت إرشوش Вот das я сейчас это сделаю, им интересно, ну что, ich сравниваю, да, ну ас хахтер да, что дүндөл ханза, эчер хомалор сус амел мел. Reiskrig byč, Sofijeć moat, Reiskrig, Hristovo pohodje, šta din ustanavljate. Мездик шметен церковь шеизритар, христианство навязывает. А почему они не строили церкви, а вместо церкви мечети нам строят? Вот у меня там. Он Христово походж бар или худер, или имперство ерзя, или вообще хич моат. Суба хан, وين نخشي أمن ثاني يقع تعجمجم خيول شو تعشتي دلع 300 له دلع أم بيش حدوخ ضي خلق غاسقش أبوشو بوالد ما بعد سعر الاتوان أبوشو بوالد ما نخشي بوالد ما بوالد الاتوان no дополняет я бы сказал خاصون طعم بوسو وشي دين طلعت البولين بوتي خوشدو но وي تير دين طلعت تير وي زودري ماري دع بوغيتش Алло, سير وي زودري دع بيري بات بيري سن زودري دع بوغيتش زودري حباخك بيش تير دين طلعت وي اخو شنيري طوم شق بالخبر دوني دون سير شي دين طلعت المت جيتا مت جات نو از وي دين حيقوم دحستي وي السدنا Vai būtu dēļ šī macabogai tvai tangi sūliški, tangi šādīts. Sūliški, pēčāk jāgatari, vāsks būsal boja. Например, Игорь Шмаков, Игорь Шмаков, ой, būsal bošku, Игорь Шмаков, ой, он там свой брат. Хаиш jāgatari, а ФСБ, Игорь Шмаков, иншалла. Хаиш jāgatari. Это отсняли мода. Мода. Непонятно, сейчас докиек дочь. مثل بقى الوالي عشان 300 случаев يبقوا عشان دي детали. دي شوي شو примерно مو صح كودي شو صار كاجواش دوت شو كمان تسابر دي كاجواش دوت شو دوا كاجواش دوت كو يشو سنديل أستو كاجواش دين دعوة هو هذا سام هذا كود ها كاجواش هذا يزوج И каждый раз كاجواش كران كما سوترا и пожваждение пророка حديث инсу كاجواش دين دعوة يزوج все хорошо посмеялись все أصدقائي طويش مدينة пример вот пример سقيت أسأل غاسقش ويستوم باقش أنا شايدين تيجي أسأل وين إن كريستو باخد هذا الشيء بريتشين شغل نو это все وين ما خاري دخان زمن شو حدوخ دقص داج بس لد وي поколение تحق شتوم نسبة لكن تساعد شو دالش بولي تخا السرسان يخو أنت قرط أش بيتن بول قرط ويقلها بكريت سدينح تير خريستيان صوتي لات هو شو دروي تير وي زودري دع يخيش تير وي أبا وش هم سألوا نحكي وديتال بوصل وديتال أس سوق سهون خيات أصلا زو أوبشس أز إيش إستوريا هو قام ديتش هو قام ديتش أز قام بيش تق بيش لي بس لازم صوت قام بيش يمين نحكي بودرسيز أبوشون وتشوت واغير نحكي غير نحكي بوديتال أوردي بوصل بوديتال وتسون خيتر قاع نحكي قامي آمل شيء غلقي شيء آمل شيء سندل سألق بوصل بودين سأل ذاتس أم إشتقام خلر دق
شيء هم يعني دحل غوت دالتر دات شين دال إيش تدين دينا لا تشعينقش أبوسل دينا إحد يبوسل حاول يتسون خبيتشين الخيرسون فكر انت تديش معايا فكر لا فكر ده طوام بيتشخنا ويبوسل ماتش ويبوسل بنت يتستور شو دات ويبوسل بخلي بيشخل ويتقوم ساعة ساقيته على سؤال غير ويبوسل بنت من ده وداش أبو وين غير عنده شكوك والمستو короче так нормально بوصل بيج وش هستنى يلا تعيشوا هو يلا وصل بين حيشة الوقت حيش هنس أسديش لك أما لانس شو هو ألغي تيت مقيتش قيتر أنت أشتاق تقدر مرة بوريات يلا بلو بويتش بوريات يبون وصل هو يطلع الوقت حدينه شون يزود بوصل بسجق يغي يش يقحس نحن نتقدر من ذاتي الحمد لله يغي يطلع الأب زاهت المواد الحمد لله شو أب زاهت المواد دال بخاستم عليه ودال بخاستم شو أب زاهت مثلا نوتشي تشيش وريا نوتشي تشيش وريا تانجي يغيت وصل وريا شو تشيش ماري وري أن تيبو مو خاطر يغي ميك دوا وصل بنا حون رزرشون دوا نوتش مقواش دوية إيش ده حاجة دواء أسئلة شنو دينا ميكس دوية سو ميكس سو نوتش وصل يزيدشنك وصل بوزل بنا حيش وقت حيش يقدر يرياسي يا إلاتر هوندا نوتش وصل وصل بخلش أسمع نوتش وصل يو إتجاز وصل تخلص نوتش تقول موها نني أحسبها عايش نوتش وصل يزيدشنك بوبا نوتش ويا أسحق يوغي تجار يو ديلك تيش وصل ديلك تيش الله كم سنة يغيش الله تيش نوت عايزك عود الخضر وثبتت وحجب وثبتت وحجب الله حيديني سعوي وات في وجه وشير بدي شو بس بقى أخو دين خاطر قالي سمعين عجبت نوختي شادو نوختي أبو يتشاف تدي سبلو ده ذكر دياش وصل نوختي وصل نوختي غيوكش دويسون نوختي ميالو جرجل ذكر دياش وات ديل حوا شو استجابة كنت حيف من شادك دوان كرنيد ديل حوا وزن ديل وق ديل ده دياش دول وده سو نوختي سو بوصل دين وبشي اللي يضوى شوات سو يحيش يقتل ميو عليه نوختي ديل زيوك ديل ده شو ده ديل زيوك نحونا استعمل بسنتي دروني زوديالات اتسمان دادات primero انز حيني خلي سهل يعيات انز например حي يعيو حوشي كانتوات شي شو هوكشي يعطين جاغي شو كروش وشون تريالو غير شو حضور الوقت تيجي العبشي كانت مثلا دوس بوريات ولا يكو توات عقول وصل واش كروش اشتيالو يغيت ماجي دوسو نصريز وات سيرويت الشان شرع دوشا إذا يشوا شوات وندوات أي هم سيرويت أبيسنيت ديش دوا يس سبلوداش بوصل بسابويز يسبلوداش بوصل بسابولا حيوعي لقيه سوين ولا وما طير أو استعبير تشوز يبقى حتى كي بتشي نعتاح صون يتلا الحسن سيرويت عايش شوات يغيتي شو عايسي بشريعات شريعات سبلودات ياش بشريعات وين ولا خير والنص وي نرمال موجيك ولا تيجي واحد يغيتي شو عايش يجون ولا يكوت ولا ميل ولا شريعات كيفات شاوكا ها علي شغل سبق ويا شرق عنده حلات سبق وشرق وحيا البق ويقص ها سوريز وات وقل استدين من سوريز وات يسابيو خدوات تعولي وستعملي واشوات تعبيو خمي لا مش قطر شوط بقى احسن قوق الدنيا نو بس استبدا شي بوصو بسق ولا عايش ازداج on مؤمن وانس اجويتون ستوخ سبلودات نو بوريا توقس سون سينوك شوات سينوك بوريا تشخلي تسلوس سون اتشريعتو سون بقويل سون بقويل سون سمك سون بقويل ها سي بقويل اصلي ها دقه موغا وشريعات ويجا وريت أقدر عشان نوكش بريت شو سلا ويجا ور سو ويجا ور بس أصلا يعني سون يشله ويجا ور كقوم سويس اللي سون كزني سون يو ويجا ور أنا كذاني وشو زيته ونا كزاني سون يو هذا بريت ياش لا في الشريعة توشنا أنا كذاني ملوجي ده تسيوسون
يا уверен, что шариату бумбок уела бхас. والله ده уверен, что шариату бумбок уела бхас. Исламский. Хайла антиадацоны. По исламу решить тогда, что вопрос? По исламу. Я буду думать, воспитать, не sunt это ситуация серьезно, ну от шарку дал сумбак уяла. Исламские государства или нахуйтенил Сирия, Ирак, я. Из исламских государств, из радикал, шбор церхан, что? Не, ош радикал, шариат нахуйте чухал дадуйтон. Масала, зудре буйте что мэря был. Цертиндей. Цанаджиха дебахч, винах инстантиндей цаны. Очень зуда сразу пьеч муджаедик мэри йоч. И чун рейс цахал виша йоч. Знак сан рейс я цахал. Полностью способен поселению бусолчне. Цигар даэртош, короче, айлухану, короче, Италию. И таким образом, шадуя зулчеца, на мацал цели, это вынуждали, чтобы они выходили, например, семья района, ночи семья. Цахайня, Осман, он из Вина, короче, джихеда. Это хохузюха, улаца. Туркмену, это Ахмад, короче, сразу штатюню, да, его очень да, ерзешу, Туркмен, Хэн, Вина, следующий, чем да, его как бы, ишду и шарпан, а не то, что это Хэн Лук, сун целери, сун лери, эльче, там уже, например, еще 17 эртеште, тебе вообще мало его, Виа, Сия, Лил, разные, короче, Эсадовчи, Таджахильчи, Кафирчи, Ишткул ist сцену угди до сцена айова творяется Бога, там так не работает. Не то, что или прям, и люди чаще отдельно люди тут а юхауч. Даже и чух чаще отдельно и тауч, инда тауч. Чуа позало, бля, да, все очень долю, шукай. Захаю. Ну это хохо бючпол радикал, вообще чавалаш. Дела сутит и дует, цацкор Бог пушат, ох. Open Allah الشريعة تقوى الشيخ فاتر دمامان. أنت أسأل почему хаэлабиация, гонцарякну, теченщиация, коронит, ахлюсуна. И как раз таки самый крайний течение, тот Сирия, движение, те идеологии, цани, рассуждения, почему я должен думать, как они, почему церковь, шариат, он хит, да, шариат, царь просто трактовали, они так баловались. Флаг им руки, но сунт и гантет, что ас признать, да здесь ас садах признать, побусул бац. Эллар собусул бац, олшу бац, и ойлен саимик шук, скажет, суд эллири, собусул watch, да вот, бац. Те идеологии. В исламском мире вот эти айлам, они шаде разложить тем дуцер. Окчуа да дуешь, зачитать не, это эльбурефу. Зуд цаяр трубахан, что, например. В каких ситуациях нельзя выдавать, нельзя запрещать выдать замуж, короче. Сега момент чают, так вот чукаться, хан лучше его считать, швеца узкий изучить профиль, либо, короче, там наркоман хуйлес, либо чтобы он там другой национальности, или, короче, например, щичой будет там туда-сюда, уже то, что Аллах дозволяет, а ты пытаешься запретить, вот то, что выходит за эти рамки, то там уже он банту тебя. Ну, как раз таки, бля, мы ходим, что ли, они они ссылаются на исламских ученых. Я хочу сказать, есть конкретные... Бутуас дин хаттер дари как раз что зукур дяш ушик дяш, примерно зукур дяш, хаджи мотуар примерно.
نوختي نورشو يبويزون مشتلوتشو أكثر كقرار بوصل بنا خلقن جري تيشيات قاي إشنسوقي قيتيو أنا أحسن كيف متوقع أشوفتنا فرنسا أستراليا جرمانيا نها إشتان أهل سنة ليلو شو تيجا دايجو هتو كانوا عن تعهم لكن هم دي تيجا هتو قدوا خردات تيجا هم شتافتوا غدو اللي يدوهم على لكن شو روها اللي وصلنا خطوة غدو شل تاحو أهل السنة лилось عيشوا шуат. То есть, если ты в демократическое государство попадешь, в котором нет отрубания руки, в котором можно, короче, остается эльчан. Он на аргию, эн шариатский полиция, но хума ямаяти, нагасенца шариат. Тича дефлил шо будулак шса полиция нравов, она аргия уж сразу антитеррористический центр, он ирлет, что метро аху шурбу. То есть демократическое государство тебе позволяет ассайлу добра. А вот исламское, где шариат, там ты уже будешь по струнке ходить, и ты, и я, и все. И Афганистан, и Сирия это показали. Правда, мола. Он ссылается на исламские нормы. Он ссылается на ученых. Это предположение. Короче, ладно, тогда юриспруденция, а я вот по юристу. Вот как раз таки ты должен был лучше всех понимать. Давай, давай. Закон, статья написана. В статье, если я прочту, я не пойму, в чем же я виноват. Судья разъясняет мне в статье, почему то, что я совершил, считается преступлением. Только эти юридические формулировки, не аспект, формулировки только юрист знает. А исламский шмурит. А я его перевод просто. Милу исламский юрист. Это шариат. Я исламский юрист мульшлоршбу. Хуол цара, исламский юрист хуол. Юрист ол. Хуол цара. Хуол. Шейх, вахунядлинг. Если бы китайский мог, этот юрист называется Чанчунчун. На арабский он шейх. Фулейжник возьмем, фулейж. Фулейжник это фулейж возьмем. Уличная, жаргонная. Астила не цены. Фулейджен. Это называется Чанчунчун. Фулейдж, исламский. Астуно, фулейжник, асил это не цены. Су, вайкам мегишт, да албо, поэмару, вайком, вайдайш, штатайб, если он принадлежит к ингушам, то вот... Он, наверное, объяснял националист, шмахале. А поэмари حديش ما دوش يتايبتوش. А поэмари قال الشخص يا حالاتي. Глава родословной пророки Чуола, Сахих Бухари, там пророк сидит, он полностью восхваляет свой тайп. Из Курайшиты, Хойшемиты. Поэмар, пророк. Я не встречал это. Я тебе сейчас, вот, мы сейчас... Опять-таки, юрист, как статью? Нет, я тебе... И сам же ее вот смотри. Я и людям, нет, я Аль-Мантуз, иншаллах, я являюсь Аль-Мантузом. Ты лучше давай, читай. Я читаю. Читать нам надо. Вот смотри. Аят шхадит на гуац, запиши эти аяты. Вот, зато он и пауза, покажу. Родословная, и ваш микрофон лестон, родословная, хажал. وهم ديت إيش بوصل دين ديت شارع وخشور ديك ديوتشين إيش تو أخجل رد سلونة برروكا شو ولوشن أخجل صحيح مسلم مدو أنت بايم أذكر بيتغير شوات بايمرش يرد حيستوش كوي شو صحيح مسلم книга о достоинствах. Хадисы 2000 гуш мадыш. Хэш Йоксаг в один дела там 43 книга о достоинствах. Хадисы 2276, 2308. Кюа ег поэмар род хаястваш хадишту. Первая глава. Достоинство родословия пророка и угорек приготовил. И о том, как до его пророчества его поприветствовал камень. Прихалау элакт угбац вахендуич вышит. 2276 мой сахih муслим думал, кажу. Чума передаются слова Абу Умара Шаддада о том, что он слышал. Мой бусал Бош Василий Унгучуарла, как Василий ибн Аль-Ахса говорил. Я слышал, как посланник Аллаха сказал: поистине Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исмаила. Затем из рода Кинана избрал род Курейшитов.
из числа Урешиса избрал род Хашима, а из рода Хашима меня. Прямой национализм охотно. Какого? Комментарий, я что, какого хрена? Он упоминал, какого черта, то есть, Юрист, хорошо. Мы с тобой интеллигентные люди. Давай выражаться просто словами обычными, не... Давай, на кой черт, аузубилля, пророк упоминает несколько раз род Урешитов и Хушимитов. Что он нам хотел этим хадисом передать? Что? Развивать его очень. Он указывал на этот род? Это حاجة يقيرت عن историю. حد يقصدش حدا علم. سؤال مسلم. وكيف اشتهر سؤال. صوت إرلو. قلنا جواجه. Вот. سيدينك حالات مبوس. سوتي أحسن تسوما ألري حيخاطر بتشت عم خاطر ما دوي إزدنك. شو ودين جواد وهنس كورة شيء بالحضور. تبغى تايفن نخوات حدا كان تعرف جورد. ودين جواد شو. أصلاً فيديو جود تار ويدايش إشتوا حياق واش دع ويدينك حالات بوش. إشتالش ما قدر. دير بو. سارة تمهدي أكتر من ناناليزم. تو أبومنا. فرس كذا شيء كليان حديث شيء ورخ ديت سي ورخ ديت سي خوب شو سون هذا. ديك ديس هذا. أبوي صبوحان. تو شيء ورخ ديت سون هذا سن هم دتو هذا. سو خارج نقصين تايب ونقول خارج ستايب. كلا ميت حديث إذا قدوش قبضوا إنوات إيو تو خبوخ شيء إس ديتي خا شيء الشونكو ألا خان تو وقو نبرد ألا وقو شيء إس ديتي خا ألا وش بوصل نقوات راب خلو تو شيء شين ديتي بنتا شيء نشتوخو بو نشا بوصل بو ألش فمرس حدانك جوش يتشي بو يخون شيء أنا عندك إستاج حنر معنا بوصل تجون ألا صابرين بوصل شو سون سيداتي تخيل بوصل نوشين توخل دعبو ألف مش ما تخيل شو لا يخلين شين تاخد تخبط ده بقى يقول هو سون سيداتي تخيل شو بوصل جوش شو ألف جاهل فاهم مروح بوصل كيف ده شو فاهم مروح جاهل ألف إذا بوصل بو حيلسم هو وجه جاهل ألف هر هو يتأخر هر ملوت هر دوچ ملو هر جاهل أتاتي بر پویم حاجات شو شيء إتت أحق خودت دوچ دوش بيك دين تتعاش بوصل دين واتشي ألدين ألدين خذها وهو دين بيئة سونسي إتت خا شخصون أمك سونسي ورخي بين تخا أمنا فاهم مروكيتا حي يشديك وخا ديك وخا الملك بدأ أسين صوقهم جيتي بدأ أكسنت ديالك نتوصل أسين صوقهم جيت ها وفوفلج نكوات فولج Арцавож Канаду, Аллаху, да, она schon sagt, so paketик что Что интересно, у нас что собой. Ну, обусол динс, это бабл, это бойс. Ну как раз таки бусол, что бабл, ахир, ну чем бата, бабл, он сам так. Ну просто докчай, вот Шумаков, зол, денег, халат, Бото, ручка листок лонцинг. Да, я знаю, телефон я зия. Ручка листок лон أتخدان سوري ندو عن حديث سوى فيديو على شاف رقم بين موضوع إن شاء الله لا يزي وشمونا لا يزي عنده هردوي نخل دوي سورة بچولي نخر سورة بچولي نومرين سيد دونسو آية 36 دون آية 36 بوخي Yaziniya. 36. Yuga Sura Yunus don. Sura Ksidimo ayet don. Yazini. Kada ala صوت. Yuga 36 Yasin نخلديش don. Yasin دوي. Sura Yasin. Listo te shwar. Да, Ясин Дона, Ясин Тира, второй аит, третий аит, четвертый аит, пятый аит, шестой аит, Таяздина. Ясин, Сура Ясин, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Подряд. Четвертый, пятый.
Йога Йога Сура Саба Сава Ол Алиматар Саба Дой. Сура Саба. 43 аят, 44 аят. Французский мота, ебу олонцы. Йога Экбер. Йога Сура. Так. Сура Саджда Дой. Земной поклон Олштег. 43, 44 аят. 34 иногда он 43, 44. 34. Саджда Дой Саджда. Тхешвуй Саджда Дой 32 дони сура Саджда. Третий аят донцем, третий аят. 43 дуй чуйка тоже. А? 43, 44 дуй. Izgledon do izdarasvek elleg vardjela. Аят 3. Название моя зерсон. Саба олштег до Саба олштег и до 43, 44 дек. Французский мота. Ебу. Саджда школа дек саджда елер Так, хара саджда дега третий аят он. Саджда дега третий аят. Просто третий аят. Да. Его что-то обилгал, да, свободила. Мельчо yok ki bu tu naзвание. Да его yok. Нис Камасутра шва. Нормально. Azla. Так, пардон, сунте адохш. Патыр олштег, да, творец. Патыр. Творец Бог. Номер будет. Из 24 аят он. Сура номер будет. Сура Батар. Сура 35, Фатыр, Творец, аят 24. Аят 24. Юго Кидон ободиловаш. Хайдар Абу Сабдин. Сура Ибрахим Дон. Сура Ибрахим, 14 сура Ибрахим. Аят 4 дон. Аят 4 дон. Читай Камасутру дон шва. Читай все. Да, и Камасутру. И дон свободила. Первый аят. Читай. Сонда со еш воле лап. Памял да сонда ва Камасутра. Пардон, хажла. Сура Шура Свет Бог. Седьмой аят дон. Есть Шура дон. Седьмой аят. Шура, 7 аят. Шура, есть Шура, я знаю. Исауа дит смодила, буту Исауа йо дит смодила. Ебу я зумего. خيدون صبرديلا وحارديش عقيت رونا الأربعشن دايتن دوي وي وبشم دا داتون أقر. يوغا سورة دوحان دون بيسات واسمو آيت. دوحاست مش يا زومego. دوحاست. سورة دخان ديم. دوحاست مش يا. دوحا دوزن دوحا دوحاست. رامشتاين دوحاست مش. آية مناطق يلا دوحا بيسات واسمو دخان بيسات واسمو آيت. بيسات في داخل الناس دوحان أو دو آية. دوحاست. سورة دا دون. دوحاست مش. دوخان. سورة 4 سورة خلشتوني سورة دخان ديم أولشتوني. آيات 58 دون. سورة 4 58. Ага, сура 44, аят 58. Все. Да. Хар сура дон зофар алштег дой украшение алштег. И 43 дон дьючтега. 43. Но аята 2, 3, 4. А дешер тут. 2, 3, 4 подряд Бог.
السوري نومر قال يقال سورة زخر سورة 3. 43 сура, да? Зухар. Да. Аят по 2 по 4. Да. 2, 3, 4. 2, 3, 4. И ты? Дон, говорила. Его Домашний, Фехтна была, да. Так, сура Раду 192 по 196. 26 сура Шура, поэты. Свободила солнце, даже ежедневник, а я звоню, ты можешь утро. Ну, не типа, خافتي والله. Да, его 26 дом Ашура Олштег, поэты. 23 дом Шура, вечера его. Сура 26. 192 по 196. 190. То есть тут и качался, да? Да. 193, 194, 195, 196. Да, я здесь, знаешь, не сел. Мосту переписи 192-196. Мосту сам. Да. Так, говорила, Федон, иш дещена, хокетер вегуду, Ердонас. Юрдона, Уфалат Олшхазион. Альчи Фусилат Бек, разъяснение. 41 Хольштоне, сура, разъяснение. Аята, 2, 3 дон. Акин забодела. Федон забодела. Аншара, Ильман Тулбон. Любой малый, любой, ты сам за свой. الأقاف أولشدك دوي برخاني أولشدك الأقاف. نومر يقاس خاص عياز ده حق مساحة وكذا أشي سو نومر على سوري نومر أجرات ولا قصة. سوري نومر 46. 46 آيات. آيات 12. يو فيتا قو ديسناون وبدلا يو سورة وصلة يهودون آيات 44. 41 سورة 44 آيات. Да, сразу и сура номер айт джафта да название. Да, أشي كميك أز ندوان يازوش كنا نحن تقيت شتاك يجر خلاء ديس إشتي كوخك دس. أوكي آيات زينا أنت. سورة قدين آيات سورة كتير. ده من ذا وبدلا تعرف قدس نون. Сура 6 по 155, 156, 157. Ага, 155 по 157. Да. Его сура 5, 43 аят. Его 45 из сура 5, 58 аят. Ждешь он укорор духаем. Сура 5, 43, 58 аят. Все. Не. 45, 43 аят. Его из 5 иду только 68 аяту. 68, все. 2 аята. Он идешь на укорор духаем. И только арабложен дайтенду, чисто из табахонок, арабложен дайтенду, ан эт шейматер дайтен датар, тат эт латсей, элотер датер эл, арабложен дайтенду эл, ни американчен, ни китайчен, ни войн, только арабложен. Инт as حاجة سورنش أيش جديش هذا وقناة عايش خلجنا أولرا إيش دات سويك so إيش قطعت زنق الحمو قطع جروق صدق Так, ميجي
حقيقة تلك شو عربوشن دايتن دوك إسورش أو إشتقيت تلك عربلوشن دايتن دو تير ماتا دايتن داتر سات إلوتر دوش داتر اللي تصدات سير مطلع سبب اللي حساتي إلوتر دات أو برام آية شو الله هو بوخ أسويق دحر خاتر دون تورت إهون سليتر تارال إشت ويش عدي تري كعبة حياة تسار إبراهيم يقر إسماعيل يقر كعبة حياة يقريتوال حياة غربة حياة نو تيري تورا حتسيتك بيزنس حياة بيزنس تسيتك هر قنوة إشت حياة ده أسمي هر حياة شنا ها تون موجو غيونر وين بروباغاندا دو يتشرر هيتو هارتر إيديولوجي تار يلسني تار يسن سن يلسمي تعمو يسنا يا توندا سلدا تشبات تان يش تعم دد يشخل هو أصلا تا يوغا سنتا موغالي تا تو واوجي تا كوسموس بوش دو اتو نادين ويتا وقت أنا وصل أصحاب نادين إذا تصير تشيستا وين إيديولوجي يواردوي ونشتورنا شديش كرور دو تار شسالتين شنا شليشن دحليش مخاليتن محمد تان إزليش تي دعول ولا شيء تأخذ تتسان ش بيختينشن أبيشاتش خلاصو شتبني ويوالي خرشو شين قلتش إيلسني أبيشات نتار ملادو ناخ مخالي وصلنا تنت أخوش بيش تريكش متصغلي دون تنقاوتك تندي تان إيش تيلسني نتو تحلق تعنمتا إيلسني يا تسيري باي إيش تعيتن شي سالتش ودوش لات بيش دات تدخون تير حلياليت وينو هرخر مدو ديلشي إيش بيجيني وار نحوني كرور ديك عربلوشن خلر كرور دون اتسا تلك عربلوشن دايتندو شو متا داتات إلوتا داتر ألادو سؤال يا بان شاب وهون سؤال الله هو قيتش متا دايتنا أشبايمرس توقش في يوقر داتر دو إيش دون هر وين ما ميتم تغلون هر أتعني ما تنا تحاجة عادات تر شت سكون ليفين دعوي قرو أسبري دزيرو دوك بري دزيرو كيو أكشن دوك ماشي شين شرع باختو دون شيشو خاني شرع قيتو وايكو إيش ديش عشاء قيتر خروق دون ديستويتنا رابسكي ومدورة هو ده يسوى بيدو قاعدين تسولش أسأل قاعدين تسولش شو دوخ صار قدين تيسبوش حاجة محاميات الثاني أحكيش إيه دوخ أسبوع أسبري مدريتي أدخلت تدريس Будто Маршал говорит, и он улях ин ашлу, я никак не могу понять. Да, да я рух тоже, цанный уход. Ты в плен захватил его, что ли, братство взял? Ой, а дин ты цаешь, что духса хунгор, дин ты я цан. От меня тоже, дик я цацу, на, пожалуйста. صعيد وش أبو أسبيرو أو نسيات دين شعب وعمو وجرزة كما ديشي وزبيتون بطو от меня. ويش ده problem حالات دقونا سليو نقدوها ربراو دو ليو دو الله أخي براو أول بندو سواء عشان ليك شيء كويس هو نسيات ده شو أس الله أخي كما سوترش أيش إيش لو بشيء أسيس كذا أسيس كذا оскорбительной форме, а любой идеологии, сколько бы ты ни оскорблял их, это не означает, что ты что-то доказал. ساعدهم نسقط ولا تعدي الله بحميش تيش بس تاني سام تلدي تشتديش ويد إيش يشتغل ويد إيش ويد ديك توت هذا أرجومنت نحن كونتر أرجومنت أبدا نزلوش عقولس بوشاتيش خاص мне даже не то чтобы мягко сказано خاص просто оскорбительный форме когда ты читаешь вот зритель слушаешь кто-то оскорбляется на твои слова عدايش قلبوا شو دايلهم شالجة شو عجا صدق شو يقاميوس ده شو أحسن دي دعوة شو هر سيغليش بس متشابه
Сунья секварт голов обоклишешь. Он юршти. Провокации бенхибуш, они даже не спорят с тобой. А садись голубой шалавилهم шибошар. Повторяю. Да. Да. أصدقائه نتلويتهم أصدقائي أهل بقوا حيلش بوصل بدين والله صون بقوا بعد سندس بوصل بدين تدادل بقوا إيه короче у вас почему قسم تحتر بعد صوت ليشهم توشوا أي عربوا شهم нет توشوا аж выражать еще методология вы одинаковые هو شو عم بخزدوش بس مو صورة ذكاء شو ما خلاص как раз провоцируют молодежь يقر عادة لا توش عجيم صون أنت ما بيز نوخش خير وعاك لا توش بو молодежь صون 8% أنت بيز قومي 8% بعدك ده أبدا там вижу 90 90 да, иж нещо потребитель. Да, дневно моду 15-20% на держать. Потребитель. Бу. В какой-то момент потребитель. Ну, по какой-то. Он перестает. Какой-то момент, вот. حيخمن تو يخو يرزي شغل نه انتريش بدقات يشبه نحسون فايدين بعد سون خطأ بسين بوشكو Насильно, هو أصناسيلي мали либо. как раз таки бахкансу потребитель в какой-то момент становится Так, производителем. Как раз таки я хочу, чтобы 10% были. Я хочу табос. Тудаешь голубой шалдаилхум шибоша. Таким образом, ты их не перевоспитаешь, а они дальше останутся потребителями еще хуже. Ты это объяснять. Осует ядин, а син тысячи комментариев. Он Дейл Рейс Хилбо. Дейл да, бо. Дейл Рейс Хилбо, бо. Мадико. Садаггар чутуга асамбо. ده بوش تا بيتوشات لكن سون هم يشاش وخي من صداو شو شاش عقلو كابو أسي عقلو كابا كيش поэма طوب شو يخش بوله если бы полчаса еще описание ладьёхча человек который диалог вступить до лучше он уйдет عادة он вечер мы досуя но почему апал нах мобу соус я почему нам семь тоне день и ночь там сидят все те кто согласны с твоим мнением мнение согласны хочу амбат содау и а я сисер тикток игр 4500 тагор аж это хуя раюх алла сисер тикток 4500 тагор примерно аж воду. Но ТикТок, что? Ты это хорошо, так что камел, диалог хороший был, ну. Представляешь? Буфтис дучду, 4 качва дучду, харукта, тюхт ахокка до, сгаски агенч, бу Сулеймановгар, Закаевгар, Тузикар, туцал, Абу Хамза, ша, йол, цунду, кидуч, шумдат, это ища, бешьенца. صار هردويتش لو تخد چند دانیست لو باشه خمسة خذ عوالج وهم Нет, он говорил иштара провокация. خو عويست مال خل شو ويز بوخت چهر خذ در بو قاسم صنقا ميلش خذ چهلرد بوش مليون شدو جالي أحسن جالي تكاتش كاتشو بيش بو خطر دايتا تارين خطر ونخزي دو تورا إسكجون دو أولش حين خزي عدلا ملوش آيت عدو إدريا قرآن تاع هوش مدايش نصون تسجي نتسجا إسكجون دو ملوش آيت عبو عربلوشن بوغ ناغ آيت تاع قرآن تاع ميش عمت تاع بو تورا إسكجون دو كتعا ما دون четыре тысячи 500 тагон 500 тысяч лайки или нон, представь. Но это не значит, что они все были согласны с этим мнением. Просто отмечать и на царя закачана хазита продвижение. Это сензажа. Ненца. Больше знаешь, почему? Демократию. Демократию. Куда? Интересно. Тора признала аяты. Скорее всего, аяты хакан но элементарно. Само собой понятно. Конституция почалку ши государственное устройство. Хецеч новую конституцию принять предыдущий дает. И то же самое Библия, Инджил, Тора, Цанхайна, Конституция. Люди писания. Делах лишь был нахуй. ديل ويديل أخي ويديل أخي يصير يحوى ويسا
تورنت إنجيل بيتر تورد عياخ عديل ويتشناخن أبستتلي قرآن بينجيل بايول إزدو أرسم تاخت شو حلق الله وقية بصلا يشبهتو ديك دودلا ايش دي شقيتر و ايش دي شرع برغت واج اقيتر أرسم و الله وشو حلق اديحتن صديقتن ماشي بسان يشبهتو شاكيتن هوليش تعمل تعش أنا ليرو تعش خدا قيادة بتشحط فيه شو أساس الله كذا كون شلون تقيس что значит, для каждой категории времен нужно было посылать какого-то пророка и в какое-то писание. Да. Тогда сегодня 21 век. Как мы можем жить по 7 веке по этой Камасутре? Я поэтому и говорю, я считаю, шариат это гибкая вещь. Ага. Это нужно говорить, когда есть пункт, взять два наказания, когда же 500 лет назад жил. Труп разрезать, я хабу. Последний закон, это гибкая вещь. Бог нежный шариат, есть голубой, розовый, где дозволяется однополые браки, а другая сторона просит отработку. И даже когда кшендовый бусал выживать Афганистана, стоит кала бухашинию, тигровый бусал выжишь, ламаскара хаяка, героин, обяж был махбуй. Морфи буй и затухш, лазатвяш да, если усовершенствовали. Если они были мусульманами, иудеями, буддистами или христианами, преступники есть преступники. Причем тут героин, бухшвал, саги. Асами бусалдин усовершенствовал, нежно, это цен глаз цедет, морфи твоца мегзан. Мег, они глаза цедет, что за докаду? Но ю халма цедолцен цедоли. شريعة جيب كيري كيك دادا شو حالما تدو ساعات هم لج انتو ساعات هم لج да до هم لج انتو Я где-то звон слышал, но я не знаю, что звенело. Из доли, шариат сознавали. Ну, степень кражи. Допустим, ты украл продукты питания, никогда в жизни, когда пищать, когда, однозначно, судья, он чуть-чуть поехавший. Ну, если ты украл, допустим, какую-то денежную сумму, но при расследовании выяснилось, и единственный ДРС, сауна дикая, и судья, кто эти деньги собирала, она умерла от сердечного приступа. Расследование. Ну, هو разница, ах, تريد تقضي. ما يعرف شو داير سيستم الشريعة. شلون داير ويهودا. حاجته وقولوا أشتغل دوي. سقيت حاجته وقولوا أشتغل وجه. فداخل ما ديس ونديز. سديس. هند. عنده أخشى حاجة ومصر جيم. شرق وبور. شرق. هنز داخل نختن كيف يحل ما تدولي. أكيد سوى كيف. إنه اللي دن أخش حلو ده. إن سكوك ده كان سنبال هم بيدا موات. إنه العلو شو زكاة ده. سوي ما عندنا زكاة ولا عندنا قالوا كجارين ولا. Это налог. С этих налогов государство потом обеспечивает. Именно поэтому, что государство его будет пенсию давать, да? Чтобы не делать его абузом, это будет сделано расследование, и они будут максимально пытаться не отрубить эту руку. Но если цуинил преступление с последствием, что кто тяжкий холи, суд ела пенсия тила докца. Пенсия цадели, это не вина шариата, это не вина тех, кто управляет этой страной. Это вина тех, кто предводители или управление дураки. Кефирская система. Ты сказал, кефирское слово. Вот смешно, посмеемся, кефирское. دكتور تدوش على تاعت حاشي كنا نخشي موي نقع سؤالا أجلا ورانتها دورا إنجيل إسكاجنان دوال هون كرور داتسون تاعت هون ورانتها أنو اللي روتنا على كرور داتسون دون ناخد يشتغل خبرش دونش قران ديشا هون كرور مدات تعقيت روح عندي أو قدام مدات دويتش من بوع نير إلدي سكري سوت أخير دات الفيتسون ما نير إلدي داخنا شيء تقول بيشبه داخنا شيء تقول بيشبه الشريعة القرآن لازم مدات لا مزداجم دات
Orange alam forest дати. Да. Читай. Мы читаем, не находим намасты. Ты всю жизнь не читай одну. Я прочитал всю Камасутру, Коран, там нету намасты. Допустим, ты гражданин Германии. Германия, Конституция, yok информация. Ты всю жизнь читаешь Германию. Гимн Яшия. И всем пристаешь. Гимн Ахудуте. Свобода идите, гимн. Что хоза? Мершуи. Людям интересно, пусть еще и другое. А шариата и мершу. Шариата. Свобода идите. Я так скажу, я даже допускаю, что духовно, коренной демократический идеал, что из шариата Пустая, шариата. Шариат. Вот ده هو خير بنفسه نخ. وخير موصل نعم باي واحد عبيبه. Враг, который хочет убить. هم شو تشيتوا الدوشة حقهم هم شو تشيتوا الدوشة. Свобода, Халид, свободейство и демократия, и вырабатывать она дает Свобода права человека и шариата. Права халифа يتجا. خليف في حدود حياة نايجي شو خير خليف. أصبح إيموشيستو. أستوب اسم. حلو ولا؟ خارج شوات خارج بوصل بنا بيش بعد. نسيرس واست هايا. سيستم يو شريعته إز براتن سيستم. خارجا بيشي. حبيش بويا حبيش بويا. هبردي حخور شو خليل. حخور شو. ناخور شو. Где-то мы слышали звон, на самом деле шариат абсолютно. Шариата выборочная система боя. شريعاتي есть выборочная система боя. Да. Мулаш это хадис. Шариат. Хагло. Система. Это значит. Гибки мюха сон резиновые. Хабоха. Хабах нишли шариат. خليف حهورش. خلقه خرج. داير وات. داير خلقه. خليف شاشات. هل خليف خير موات. شورى أخويا مجلس شورى أخويا ها Государственная дума Санкт-Петербурга. Муалныш, швейцария, балбалаешь. Правительство, парламент. Это балаболы, это проповедь. Так, это коржитер дуай, махка лютер шародолча. Яцдер. أنا عم شمل بو بيتوخ وكذا مش بغيتن ويس بمحكة ولا ليش بيرتخ بغيتني إمام شمل دير بقى وين إمام شمل بغيتني هذا جاهلي يرهم دو هذا شرع يعملش ده الله ستنشو بغيتن وكذا عم بو و ده أقنيت ويهم إذا ده قال نوعش كأنش قلش يقني ما يبيتوخ إمام شمل نوعش خارجني إمام شمل خارج zu barka işte noch وده بتحبي ناس ناس شكرت لا تقوى مو ازول انت وش جرماني طلع تو نختش ما حدو طيب ده جابرلو например جابرلو например دو حلته دوك اللي احتقت انا واحد بيشتغل طلع اخوي طلع موات دقه تعرف ديك خدنا تو خذوا جدعون опыт яцун муал тани метат ван бечахил ват та опыт цун туан бацаха мулла уй муал хуй дин дуч ва дуйчтаг воен стратег мо цун нихренацаген تحن بويا وشاست والدنيا تبيتو. والله قنوات مولت نتو. ليندي مولت يولت دوق إذا مولت يولت. بوصل دين ويلا. لأن. لو بوي فيت وينك تلو تشلي وين تا غير معنا طلعت شوية. ويشن تكيه ما يتوبير ده الخبور ده أي خناخت وناخت كلو جدعواني وولج كلو شي بواب الموال
لا توجي وخن تعيشر بنسي دوغش يعني سارسكي سنت أنت صح إمبيراترس أنا دوان شارك سنتنا مو كالوجا ريزيدنسيا يعني خان أسد به سنة يوق يلا خو هندلتون دوريانسكي должность أخان فيدا أليلتون يعني договор они просто собрались договор раз какой договор оставить себе а охо هم организовали а то بايسنجور سؤالتون بايسنجور حيرت بتوشوك أليتون حيرنا خدي بتوتون إذا возможно так إذا وايد أصلا حيرنا خدي ده مهار بايسنجور ما قالت حوالي على الكارديو أقوى السوا خن عوني تيجي ألفو نور تكرر خن هو شيء حيرت أليتون просто каждый шаг из бактаха не может быть пояснить. Просто, видимо, он не понимал. А вы эй, пыша, я нах бабыш. Ну, да, это أيخ نفسه вот 25 лет на ибницу стоп حاجة أيضا تندر إشين توريو استوير زني دعو حاجة إدعوني إدعوهم شو يعني يقولون واستراتيجي دعون دي سنسوا بايسنجو بوصل بوري أزي مو واحد بقدر قاديس طول إحنا ذاته ويقام بوصل طلع أشتيش وقت شو تطيش دو من زي تطيش شو من زي تطيش تاع نوش بوصل بوري نوش عشان كل هاي نيني ونرجع دنيات سؤال نوش جمجم تتحنتي وتقي تشوقة تشي قسم صندوق ريت تساوت إمام شميلس ده حربولش بوي إتشفلي نوشي إتشفلي ما ماركن تبر ولا تيسو ده لا أخي أوه إمام شميل جيروي كوكاز تشيشني داغستان بوش فقدو إتشمو نائب أول تكية إمام الشمال نائب بايسنجور بايسنجور بوصل مثال تالي وقاروم خلنا بقى نسون أبدا بوصل دنا سامو بيستمكشي وين понимание بوصل دنا سامو بيستمكشي وين понимание خلاص بوصل سامو بيست я понял к чему ты он выбил чемпион وين متوقعون أخذ والله بوصل تعلق значит بوصل خلا قرط الإمام شمسن كل وجه الموري شو شنتي بو إمام شميلسن شنتي بو ساموغان تحلوق المواسري واسري شم إمام شميلسن داويجن وين ساول كدير وسنداع خواتين هنا عادن غوبرني هنا عادن تشيتشنسكي غوبرني حلقوا الهارو بوش أسد داج كلو جاته ويتصح أسد باين ليلو الموري وري أسفل يوم أترتدي شوي وات تاع قسم بوصل متغلي إمام شميل بوصل بخلا بوصل إمام شميل إليجن بوصل بوش بوصل язычник خلا فو شابك إس просто شيء دشت يا شيخ بوصل بوصل تجن دوي بقى دوي قلبه مشو Киг мел бешку, гуать, любой преступник, Ахмад Хаш бусал бори. Бусал мел преступник. Ахмад Хаш бусал бори. Ан хаш азмахет ан Бори. Из тут ида бьёч мана. Со. Байсангур бусал бцахала цунда цу да казат. Байсангур. Само убийство. Христианин хля, язычник хля. Само убийство моя царство. Бусал бхля. عشان أتصل شيء أبسني يسون سمعت أبسني دولة أسم الله خنجر قاعد وينك سمو عند وادي خلق نيسال مش تقاش يفتح أخبار любой день إمام شميل وشادينك بوسو بولدين باخ أحسبах شيء سكت خلنا نسمع بوسو بدنا عمكش دول دين وقارة بوس بيسن قردين ردات إس بوسو بوي واتي ودويبا يعني وين потому что ночь тайпа наш сердце я тебе само убийство меч ётся в данном случае возможно Байсангур понимал это лучше меня и тебя, лучше всех нас вместе взятых. Но в данном случае это возможно Цудинер мученическая смерть Хамегдаш. Я ты лучше знаешь. Я просто рассуждаю. Дальше. По исламу был. Касательно имам Шамиля, Цукик бина, Яндок Цудахарга, ну Цукик бинарга, Бусу Цахаляхки, Баши, Уолус. И Бусу Дзиндуичу. Сам даже в ночи ауду Цахалях.
لا ستسيب تلو تسيقوا تحوش بن لبوي بوصل دين دي سب حلوة هاي إمام لا تشوش محمد غزي هنا عندنا كروم فبن اللي حوانين حقات على تحكي حقور بيد الخاطر بوصل دين عملت شو أبقى يرش ريل كان كم يعرفوا بينا حتى لا تقاطع خليك خليك بوصل دين عفريدة تستمكش ماي مو حال prorok hadisa bizde hadajı Allah'ın liyi şolşu haysa aldak Allah'ın bu yokumş diye şolşu kal. Ukrayna аяты хадисы подтверждают, что ради во благо Олдинвиса ты можешь плевать на Аллаха, на пророка, но ты можешь просто обсирать. Хайса дуй, сюда. А ногти да, все ближе. Так, это очень легче бэка, муж был, что тебя цепляет? Если в этот момент не хватает мужества, скажи, хайсак Аллах да. например, бойсонг حاول لانه سعر بوقتنج عدايش قالوا بوش عليهم سؤال ودين وايه دريت ну вот тайду это ممكن سوشاشين يقولوا دعوه вот а что это ابوصل الدنيا عملت تكتمل ما وقتش شو صح ولا داق ايش الدنيا ما بينير نوخ استمغنير تسيغ كونفليكت يخونشتهم يا بوصل الدنيا разрешает я что ли ног что ля запрещено да احيانا доказывают хорошо имам шамилантер حووش قد عدين دوتش باش الموال نش حابع كان انك وده كجا مثلا موات بيحكي اسبوع وده جوا ايش دي ذكرش داش باش بيت ثاني ندري تسدين بون انفورماتيف ويقع كريان ارخيب كجا بوي وشو ويقع زي بيسيسن موات نش بيحكي ده نوش ياش مولش يا вот دين دوتش باش ليش والله يدم دالش نوخچی شمر شو یکن چود ها و کنستیتوція да یکن شریپت قوت و یز باش لیال و کدی رسودیر вообще قطع وش كدي رسودير первый нападем на кафиров هنادين будем их резать бах удуга صدر Борис, ну, Казбек без настроения пришел. Вот. Дин дует. Меню. Баса, бусал бор. Вио. Кадир ورده Кадир, 100% бусал. Кадир, 100% бусал. Дуй قارب баса сон بهند واترخان баса سودي قيقنير تو مسعد شرقي قيقن مسعد سودي تياش. بس إيشو بو أحمد عش بو دوي قارب دوي بقى قارب مكشين دو وعدلن كروتشي سون خيط بو قمي على ده توقع سو فاهم رو تقول حلقة اللي إتسجن هم أيه زعنا قمر قاب الخزع وعدلن بو دوي بقى قارب بس شبع حيت بقى بس أساسا بوصل أش دوي بقى بيت بوشلوك شو بوش قمي على ده شو صوتي يحكوش بوجي بوصل يعني إيش تخلي شيات بو بس شيء ده شو بوصل شيء خيط الشرق السوري تجمع كيفني تشوف أدي مسخة دوتك واحد لا شرق كيفن سو مسخة إيش مسخة دونا تشوفوا بوتاني دوي بقى دوي قارب مجي تسخة إيش نخاء شو تتصدق أحمد حاجن خاء ديمقراطيات شريعة شو ديمقراطية الله بريزيدنت شريعة نكوير وزوتين ديمقراطية تو بريزيدنت شريعة ديمقراطية الشرق كيقن بو ديمقراطية السودي ما تقيقن اتش خود دقيقة نوخايا اتش خود دقيقة نوخايا اتش خود دقيقة نوخايا ما بش خود دقيقة دوي بات بي امبو يقار بين الدقيقة نوي أبو أحوال حقار خبو ها ما بس أبو بارس سام سو ويشمو بس شابو صوت شيء صحيح يا شريعة السودي كيف نقل президент тикхак аха что это говорит вообще-то его послать боюсь Масаду имел право послать как вы Масхаду имел право их послать к чертям собачьим. Он был бы халифом. Он конституция, мой, ашхушер, дает это шайюло, шай Афганистан, вот петухи шалди. Вот как раз таки ашишу описание сами. Масхаду имел право их послать нахрен. С халифой говорит. Вот.
по шариату тебе По шариату его судить даже не имеет. Голубой вала Ты сам и голубой вала. шариатский суд, ты сказал, я говорю. جميل طب أني في أعضيق أربين بين الحقيقة نوع تختم سن أدوكات منو خان سن أدوكات منو خان أحمد حاج سن مكش تبوخ دوي بعد أحمد حاج تغنى بيلي ورون مدى أحمد حاج بوزك أنا بوصل تقول دين دويش سو جين تاع نومر تي يوقش تكي يشتك دوي نقيب بيشتك نين تغنى أحمد حاج بوصل تراستر تي الشرق خي فريتو مصر منو إمام شميوسن دو جهاد بيري يو بوتين نوع كلوي جوري سوتشا سو بدرات ودوغا وحلول سو إيهم خليل أبوصل بن بيحدث بوصل بن بيحدث يا شوات الدين ميال دوي شو كان كلمة موجودة وده بو سو خدو ذكرنا نيا نستي يا تسكرستك دال يا حداخل دات دين داليو أنت أهلر وش شاك مبل حاجة شاش بوصل بموش ليلشن بلت وتيح يخطبولش أهر إيمين بروباغانديش كزينا بسنق دعبخن مرق بيخبل مارق بخن أحمد الله ندوقه بول ما بلت على شق ما بول سب نوكتشل يا بول بويسن قور عليه تروي نوكتشل شميل بس نوكتشل أصلا نتا شرق بع شرق أنت يوقع كلق ويسرق واسش إخو بوسو بور تسحم واسر نوكتشل بريش دين أنت يشتاع أصحاب دين شو دوش باش تناسيات دعبو يتكلم بوش بو مصفى دو تسويجر مصفى دو دين تسويجر بس عن دين هو تخيل يا تاعن دين هو تسويش باش تسويجر أخوش باش كلبوش الله يش ما بقولش مش بر بس أيوة دير اختيش بريتي ديل الله تعالى ديل الله أول لامس شفت ده شو بس لامس دي شوري مو لامس ديش بوصل بقول مو ويش كارو دولت قازا قوش سلو نش دوش تك بوصل بقول بابيتس كان انتريو وش كده لا تخطيق شو ديت честно за это саму شو حقيقة تيجيني بس يوقع تخنوان وده كان ساخلص ورخص بس وغبيدي زيو تقواش ورخص بس بيرو وغبيدي تقن شو شا انتريوش جنيه شا شو لا بو تاع وبش تقمت وبش وصلن دلشي وبش بيش بحر هو وبش كده noch mal bus ob den durch ha poemor wo ist el der halt so ten später mod ده تشتاي ادو ايه شتاي كما سوترو اللي سو يشا تياتان وري هرقمي داخل زاره شريعه سودي فو حقيقه بريزيدنت ولا حدود تحولكس اخال شو تقيقا شرق وغيرن اصلا مسخادو ايميل تراو послать нахрен аж шурق يتاع имел право, но он пришел туда. Ну, просто да, لا, короче, он хотел бы حاجة سهلة. هو ناخذ. ديمقراطية. يري. شو أدوكات من ورقة. أدوك أيوه والله. أحمد عجور. أحمد حاج. مسخة دوشية دوي ملوت يعبينا قاربنير. كونستيتوشن يعبين دوي قاربنير. كان نوختي كونستيتوشن. شو قاربنا كودو يبر. ويش ديتاش أبيسني. مش كبون نرسل. إيه برنسس تحلف ويش وات. Конституция تعبئة دويبوي يبرق أربنا ها ما ديزنا أربنا القرآن تعبئة دويبوي باتس إيه ماكش نوم بعض يا بيولوجي تعبئة كما صوت تعبئة وإيش نسوتي هم كيش وإيش حاجة أربع ماكش بوك ما برد الدنيا أنت ليش لازم دكاز كراستك أسئلة دوم ده شريعة تبقى حقيقة ديمقراطي ديمقراطي عيش شيء قوما دل دوش دوه ماكش تعسة تعيزه كنرشات конституции, которую ты присягнул. Давайте тогда вопрос. Демократия есть? Есть. Мершко. Говорю, хамершко дают, ченсеник дают, что какие демократия. Свобода. Со свобода, да мечай его, что ха? А свобода дают лучше. Это хорошо. Одно определение. Сам демократия. Основа демократии. Именно. Это народ выбирает, народовластие. Народовластие. Это тоже определение. Сегодня стало известно, что президент Чечни Аслан Масхадов упразднил пост вице-президента. По словам пресс-секретаря Сегодня стало известно, что президент Чечни Аслан Масхадов упразднил пост вице-президента. По словам пресс-секретаря главы республики Омарбека Чагаева, такое решение вызвано требованиями недавно введенного шариатского управления. То есть шариатское правление вообще не предусматривает вице-халифов.
Дальше смотрим. Возможно, решение Масхадова упразднить пост вице-президента связано с критикой, которую позволил себе Ваха Арсанов несколько месяцев назад. Напомним, тогда теперь уже бывший вице-президент поддержал заявление Совета командующих, в котором Масхадова обвиняли в нарушении Конституции. В частности, Арсанов упрекал президента в отклонении от курса построения шариатского государства и лояльности во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Это, короче, вице-халиф сидит и говорит, что халиф отклоняется от шариата. Мял смешно. То есть вице-халиф вообще нету в шариате, такого не предусмотрено. И даже что из отсадовищ, разное, дискредитацию, тарана даю человек. Самому один самый доис, вот именно чеченские государственности, чеченские культуре, самобытие, вот цунстуан бух абуч. А капнут да уоллай вообще шагули ялдо шагуда дезацага. Дальше смотрим. Теперь же, когда Масхадов подписал указы и ввел в республике шариатское правление в полном объеме, он посчитал нужным начать изменения со своего заместителя. Новая конституция Чечни, составленная по нормам мусульманского права, должна быть готова уже в марте. Изменения коснутся всех сторон жизни республики, начиная с правительства и армии и кончая образованием. И конституция, Кечуше, и комиссия возглавляет Яшот Ахмад Закаеву. Однако далеко не все в Чечне положительно восприняли решение президента. Так, член парламента Хусейн Исханов назвал указы президента неконституционными и несвоевременными. Но все же своими решениями Масхадову удалось на некоторое время нейтрализовать своих политических противников. Правда, аналитики не исключают, что рядовые чеченцы, не привыкшие к строгостям исламского законодательства, вскоре начнут сталкиваться с реальными проникновениями шариатских норм в их жизнь, и население повернет недовольство не против происламской оппозиции, а против автора шариатской реформы. Мария Каменко, ТСН. В связи с введением в Чеченской Республике шариатского правления председатель парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что необходимо сделать так, чтобы законодательство Чечни соответствовало нормам Совета Европы. Лорд Рассел Джонстон подчеркнул, что Чечня – субъект Российской Федерации, и там должны действовать Российская Конституция и Международная конвенция по правам человека. Вообще просто ночи бать. И шарикат вообще хуются. Вообще никто не понимает, что это такое, с чем я едят. Просто Езжим, он хорошо, хуются, мы едем, да. Аллаху, что DQL, что Аллаху, типа, создатель всего, вот он вот так сказал, и что дикна юшун, дикхали юшун, и так лучше. И что Арсанов, представь, будучи вице-халифом по меркам шариата, да, или вице там султаном, без разницы, он говорит, что халиф отклоняется от шариатских норм. Представь, нет, полностью не хочет вводить шариат. Там Масхадов сюда уже, видимо, заколебать твой царь, да, с массу оргали хумшаич. Тура, короче, шариатские проблемы, да. Да, идут я так. Тура шариатский, да, кайпы, еще пелкш ойчол. Ол шаздается, еще кик пелкш ойчол. Эрсан нахват. И ваха, ой, короче, отстранить то, короче. Все, короче, пошли. И они даже хиту, они поняли, сексуд да хабех широн, бас все اشتغلي شغل لا بس أول بس دين مودة جوته هو أسبوع صوت يا شاويوني وغاوون دو شو اللي بوصلنا بوشو تعم ده إيعي على تأنا شوية كروشية وكان بوصل بنخاء وجهار دقة شو تعم بازي وانا تيجي وبشة شو بس سلام ده وبشة قيامة موق شوات صار أتان هبردين بس تأتوا بس خود ها بايم حال ما قات اللي شو شو شو
شو ناخ بو أكثر بيشن أكش خويشن عش وبشت عمو خويا مكسب كان بس شوال وتحت ولدي بس بقى لقطة حلقة بوصل دو يعني بوصل ده поэмору мага Потому что у нас тоже национально-освободительная борьба была, война была, и у нас тоже ваххабисты воевали, но 5% отстили. А 70%, в частности, все тяготы этой войны на своих плечах вынесли конкретно. Это муриды, последователи Кунта Хаджи. 70% основной тяги. Я это говорю, потому что об этом надо говорить, но никто не говорит. Хотя я сам последователь шейха Али Митаева, мои родители муриды шейха Али Митаева, но надо, что есть, как есть сказать. 70-80% это последователи Кунта Хаджи на своих плечах эту войну вынесли. И никаких ваххабистов здесь никого не было. И на этот счет я хотел бы вот конкретно, тут много говорили про Багаудина, я его тоже конкретно знаю. Когда здесь началась война, он везде бегал, и в том же Дагестане говорил, кричал, что это не война, не джихад, что это нефтяные разборки, там денежные разборки и коммерческая война. Когда в прошлом году я его встретил, летом прошлого года, когда общался, вот уже выборы России шли, здесь вроде Богмир был, я его спросил, вот помнишь, ты же так говорил, что здесь не джихад, почему ты говорил? Он сказал, я заблуждался. Понимаете? То есть так легко человек может бросаться словами. А конкретно, например, الخدمة جونا ديك يرخر познавайте. يا هيك شاكوال شاكوال شو بو شو دمك أنا ده شو صوتي حبيبي بقى شو так хинч итво буйчбо мелбо нахтан ва хақачо динво голубой шылдайырхум ши тхоцара цаде ши наркоманч алкоголь шылдайырхум ши хуни хаба ойл ас ши качтум сун диноло бо бар так соцо димти полна дадала ти биахолиш со юбо цансагу бо бусо динво. Я 100% убедился в том, что он говорит правду не со стороны религии. Бакмаду, шегардуч, да, вахарват, шегаридейц. И то уж. Это совогаван, хаджа. Совогаван, хаджа твой. Не получилось. Он мне дал право. Я пошел, изучил, на что он опирается. Он опирается полностью на основополагающие религиозные догмы, которые выстроены величайшими умами. Продолжу. Хорошо. Одну фразу. Ты, цуихум элла, дога это, ты пошел искать. Глазами ты шегарду, что да? Ты шегарду, что да? Это так ушибенная, ты пошел искать глазами, с яростью пошел искать. Ты не пошел бизнесами. Зиедок шьяти, садаешь голубой. Садаешь голубой, ждаю лхум шибо, зиедок шьят. Да. Вот это ситуация. Итак, молодцы, а сенсор. Печь она молодца. Почему ты спровоцировался? Ломаешь, больше отцовеешь, больше как-то. Ломаешь, муса, шатер, трубу. Дагает, хаджа. Томас, Машу даволатым, доктор. Şemek derdi işte. ديال خذ ديال خذ موسى ديال خذ دخل حذكر خوي شوات نوخ تاني هم نوي شوات نوخ هم بو اسمع لا ذكر فلان خوي Sen nochçu. حذكر رابط ذكر ده چراوي شوات سوات Savaş mı es? Değiller böyle nachts nergens moe is er oudits.
Da sober din, so zikr خويش وات ها نوخ تاني قوم نويش وات نوخ وخون بو. اسمعلا ذكر فلان خويش فلان. Soțen nohciu. Ha zikr de, aber zikr de چراويش وات. Soash moes, delig bulbul, nerds, so moes er al dit. Da sober din. Moch aber der sober der so as moch cheng busol na хацавиш so poemer sunnat ya bocho цавиш маса босын цабо цу as шекат der шацен noch chu bo noch chu privet jetzt bo so marsch al you all it was jetzt bo sha kun chwahi na shu bus marsch wo as ta dele marsch ma al bo so shiet wolchen Саяю, что приветствую, хакую, что услуга, это огояц мобой. Это какой-то бред был. Ночью. Ночью. Юхватия. Гайтон, а? Приветствую, Гайтон. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Ватия салам дал দিয়ে что абне то салам дал দিয়ে что было да юхва хасон юхватия салам сүйек бо салам дал দিয়ে бо ночь что аса দিয়ে бо так что бо терем что Язвительным языком я владею идеально. Сарказмом. Сарказмом в совершенстве. Как мастер Угуэбая из Кунг-фу Панды. Да, вот. Маршал душик да бед кехилмас я кумбил. Салам нужда, знаете? Салам нужда, знаете? Салам. Муса, ахинш, салам лой. А? Ахинш, салам лой. Афинш, они... وين يوقعوا باشا؟ عارفينش سلام الله يعطيهوش. فينش بوصل بات أصلا شو تاعك سلام. إيه فين ده اللي شو سلام ده اللي شو سوا موزة مش وبوصل بنعد الله السلام عليكم. بوصل بنوخش خلوش موات خليتشي. أعداء لرتا قمي على تصدق. لا أس موسى أس لرت دوت قمي على يقعد سانجي تأسد إني ديرة دأتس قمي على بوخ بالبو. بوخ تجسون عديش طل قمي على. حشادو حديث قبل ده شو. حديث ده اسمه آمنت بالله. Tot ik dat doe los door. Zo, als mensen nochtjes, haja nochtjes, шей приветствие, да, я консанер приветствие, лило и еще. Nochtjes приветствие, я это nochtjes приветствие, я. Не. Салам дал ди что? Der dat nochtjes gewoon. Wallah billah, дух чого. Der оклора dat. Nochtjes daar gewoon te doen dat. Dele marshal. Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Да, хабарде бусолдин хадал хулил дур ночь. Давака. Это вот это из Дамова. Мы не хотим никого. Но бусолдин хакач ночь хуалер. Вообще иметь надо, что да. ديال خد موسى عويل خم دو خد ذكر خويش وات نوخ تاني قوم نويش وات نوخ خون بو اسمعلا ذكر فلان خويش صن نوخ ذكر ده چراويش وات سواش موس ديلر بول نار سو موش راوديت Да, собордин, со дело, Аллаху, чуя, дело, что был, зикр, нохчихум, ду, он арба гини зикр деш. Со дух бугу Африка абу зикр деш.
صابردين نوختي لا ذكر نوختي هم سيري دعوان سيري شيء هو تصوير إذا إيراني دعوان مجي دعوان تجار تنسولش نعسوينا Esülüm признать я шватарас мусас ица бог нохчу приветствую хове швац нохчу даиш хадох из век хадох до зикр хове швац та нохчу мухула соцен нохчу мабос век вот а нохчу приветствую еш муац маршал маршал موسى ديوش كده حنتر والله حيزقوا وتحلل عبرات ولا خوها برات تقول حال خودهم وای پنیا تشت کدو وای پنیا کدو پاتوش تو دوست ناسی بوف بولش تهم خا نلدو هم شی تا موالو خا تا ایتوش نیکیولش تا izne dostu هم دو هدیتك حنا نوخشي نلدو هم پنیا تنقوا كذا ديتا هانتا كذا حديث دو أصلاً موسى خاطر فينش تواش موسى سلام تلو نيم تواش تواش موسى سلام تلو فرنسوز تواش نو حدين ده عربو دين دو حدين ده عمت تاخر موسى عمت تاخر دري حدين ده نوش ما تاريلي دوش دو تفهم سدينوا تاك سلام مالو элла он дачешь бусул бостер ассаламу это привилегия мусульман ассаламу алейкум хай привилегия والله мне тебя жалко на самом деле реально وتعهم على وجي الشنغان تعيين وشو лицемерсане нянчится он да что даешь моба нянчится он да дин и он даешь موسى سيدمستر سلام دل دينال تخيوچا вообще وقلق يا قميل ده سوت هو موسى تربو ترى в первую очередь нохчиду цултаха бусал дуа موسى تعم على تشهد اشتاز سمعت همش مديت سمعت اس ايش وعليكم السلام ورحمه الله خاطر دلج عن اجواء بلوردون سمعت المديت شنو غادي يو حمناني سمناني خليش شو اصلا من نوختهم ده يتو ويش نوخت موخل ابسني تقدريش بوصل بويو على بوصل بسخل دينا بخلا مزدچين ام الله ما اجدي بوصل وعليكم السلام موسى حبوصل بوتي بوغبالوش قو ايتي حديش دا ديسو ويستغلاص واش وخشايشو مثلا مودو شو موسى حبوصل بوتي قو ايتي حديش دا ديس تانو من چوادو دگی دون مشغول الچي نوخچوم دو دين دلت چولتها سلام دلر و سلام لوشدو نوخچي ماش وغل دو تخو این سيخلت تخطيت نوت الات بوصل دين دي باشو دلاقيدات طولال ات لقاو چومال ماش وغل بوش ديخدو مسيت ازي شرح داخ اتانو منطقه اي دادي سادي چي انم شنو شوي نوخچي دوي ماش وغل اولوي سلام لوي وای بوصل بخلاتر كنت يعقي سومدات توش بوصل بو مصو تعم الرس موسى بوصل بوتي قايتي حديش دا دون لا دوغيش اصحاب بوصل تاع بوغبال بوقم كاتو بوصل بوتي السلام داتي universal لا شو بوصل دوتي الله هو بايمر وحبوش ايش دا دوش حرب ولا نوختي ولا عمل قامه وايت دا دويتيش دا هو دويش السلام موسى ايت دا دويتيش صبر ده اشتعمل على تاش موسى حاجه هرскинах буй парматич буй он за счет тебя рекламу давай не будем просто общаться с ними уж Аллах был нах делает давай не будем просто общаться с ними уж Аллах был нах будешь цадиться удуется до оставить этих людей уж хочу их сейчас захтаган zum площадку кан ворон каич ворон это у них тактика пошел он нафиг вообще юхи маяет на расстоянии интернет юхи я лишь да голос коренос на нюка колма нючу ويتصدق السامي بيجري وده اشخيل بو однозначно интернет يا نوكش دايش تبش باش نوكش اللي هم شو قاعدين يعني شو بتوخي
قيش تعمل تشاش نوع شنو ذكر تشارع فوتوديش بو شو قميش ضيعن متياكش ايوه يوق ايهمناش تسيخش شيء اسخز يطيعري والشات Ich hast du mal not obvious rein sein Album was du ما درت شو يجي الشات سوى عليك نوال جوكر عطي يلا هينز ها ويست نوال اصلا تعاو ماليتيش هذا تتواريون اسبوع معقن سو خبوخ بالو سو سو هم دويتش باش بوي تشو يعرفش لا وكان تاع شو تسوي تشويستو ساقي كازابلكير تنوس تاع شو تاع خوات شو هو شغال مش بوغ نوقت هم دويتش على حاجه اتن خطي حاجه تاع مثلا شو يعرف شو نوقت هم نتاعنا ونديش دو شو نوقت شو دو شو مولش دو ايتو سدايش دايلهم شو بوغ شو يول اللي شو برست بريشماندوك بو استاذ صناع واستن از دو حلقه تقولي انسان هو بو تصدق بو هو Контакт, ступит, я не признаю это чеченство, это какой-то бред, совесть, вот зикр до чего больше, свет контакт, хух ступит. Он просто ответил дурацкий ответ. Дурацкий ответ, да? На самом деле, он мог бы достойно ответить, но Седер يقدر الرسول عشان كيف واضح он думает так рассуждение عشان يقوى ما بدات سيخوى له просто шихами как бы قارئ شو على دوش молодежь هيدحوش ما بوش ديت مجمو ما تتسانوش это молодежь прислушивается. Тюрьга прислушаться, дети бо, садейшн, ихом дүйчволжен, ти дадел любой мете, хокмон цахбо, ази дуала каячлу дуцун ти да. Вообще любой пиариба инцала. Он сглупил. Сглупил, дудерш, едейшн, лир, сглупил, дудер. أقوى سقوبي تني حاجات تعني نطلقهم حاجات. عيردك سيردك يلقص عبد الله ميلا عيودك فيك ميلا سلام دار هو اللي عدوهم Gostar حلقات شتوي خلاص بحثنا ها مرات نوكي سوى شيء هم نشدوتك ده شوي ميلا عيودك فيك ميلا سلام دار هو اللي عدوهم ها مرات نوكي سوى شيء هم نشدوتك ده شوي رجل اللي يقدروا Dajo, لا داوليا هتحنيك شنك انا دامو das ja nur schon so Hasan Oachi nicht Deutsch Europa han gërzna شو as ba dek dabiucer do poemers lelendo حال ملا قرجي اث والله شيء poemers يديش استنا نسينا طبعا حاجرنا واحد ينا يتين علاش يديش استنا نيني poemers لا اديش لو قمل ين يتين تدواش قمل ده ين يتين علا ترى لا أحوق قد يشتغل قمل poemers يديش يالني توب يقمل در مال يالني poemers يديش يوا حنقدوش مقدو يالني يتيالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. poemers يديش يالني Ишт Hardlines окон итог хухул хан на сегодняшний день Hardlines свое положение حاجات просто 10 минут. بقي دبي فستقيته أو شيء ديك خوش ما دايت وأنا مسؤول. لا سم شيء أو يغيتن شيء ну не все это на самом деле дик оалешинс дик оалевы например цана хор плюс цигада моден аши чигёрите хайо эн сосайши чигёрчева это тючм хос таймшин дикасрис эн сосайши чигёрчева это тючм хос таймшин дикасрис ну яхчи инс беш хачи трабеш ханс خردو خداج دعسك أحسهم خلا حنس خردو شيء آخر بقش
Потом дать, ну, и что, например, бей, что я хочу, когда мы чахарду. شايدات آخردو خزانا جين خردات عرق إسر دات بير تعاهم دونش خردات تاج آخردو خوش وجه صعب بروبليم خريات عشان تكون إتو بنوغو حيانسون إشت حرما دوجي حالكوش بشبوي تركتشو وجيت بنايا ويخوز فانتازия и инцест юй шишичит бейшда и инцест уже кверчаха уже все корни пустили у нее и она это дальше уже другим пускает он хажат я дикун бухулы алдой плюш дюч дуцует суммер это инцестер вот сегодняшний итог харимон رمشة ما خاص غير دخايشون يغلقش شي ديوشك دا بو شايول اليلش نوسي بو ما خاص غلقش دوي على وتوش دوي И просто ряды модули, прикинь, чего шутун, цир бейша, лошья как бейшдо. И просто и инцест, и болезни, и хухала, она им свой полный хухалу сотятся тут. Давай помню, а дерьмо, мои бог, вы ногти мат будешь. А цен цеет на квартиру, что? Вот. Тахли то, что он, что ты? О, метр бот, هم عط 10 دسيخ بور. نو شو حلا بول، كي بياخدش بو ما سو بازيت. هي تحت دوا، هو он цея هرب قمل دي شازي نوخت شنو. نواتي ублюдок, я. Ой, هرقدو чвага. نسني شيچني azloju što je rada. لا بوشتك زوتشوز شيت يلا باش خليات ما يقوموا عليه صامدك نينا غور شيت اشتي وشتي ساعه باش خليات نينا غور شيت يلا دي او شيت يلا ميخ يلا جرجا سجنوس يلا ح بوسل بسجي بقوياتا ثم شاويس مثلا ماشي نشو خليلز يا تاع شو خليلز باش خلات من لو مت شاويس ونيشاتم اشتا الا انا قلت هو الا واي اي نو نيقا يالجين نيق باش زود ما يديل ثم محرم سجاوش عيلم سناداجة حج ده عمرة ده كل محرم سجوا تاع ويدقوا أبو العيلم نابلقى ده عشان حج عمرة خير ده تبغى بقوا ياتي لك قتل الله ده لا شيء سيلا رملق بيحقن لري يزود الإسلام دينا تعديل عشان تحلق ما يسيلا تحقنون قيال شازود ما يدي البوش عشان مركي يتجاوز يدوي سر داس أقاوجه المركي تتيعدوي تشام داتي هون عشان مركي تلقي دق دول دير ما باش تلقى حق ولا دق كده يدون هون تعديل عشان عليه السلام كيش حديث ها شاش زودي تجدي ساقواز دودك شيء ده ساعة ثانية لك الآن الشنو قواز دودك شيء نوشي بالغ بير بقى سنديرة عين مش أفضل يلشخا ودي سندل الآن الشن قمي على حق يتسا مجوش دات بوسل تحق باش تجنا شيء شلاح ميخ شلاح نس شلاح مرقيته تحق يتون شاوي يتون صلاحة مشينا وغا اشتويا سعادة تعليل شنو مش مدايش مثلا نص يتي مشينا عود مروش تحق قدر هم شريعة تحت اندرجة إذا دايشوا شوات بوسل وشا مو يسي هوش ساده بوتو هوش وديش بوان هر خدش هر فيديو تاع شي وري ديل نعسيتي وابينا يحلقي انشن فزان قال ومدات سو سردن بولش عيدل دات نوقع صدا تاع تدوليس هوش ونوق شو عدو ونوق شاق ام دشتو همش دو جرجلو ونوق شو عدو جرجلو مخ شنو عدو جرجلو يجرجلو عدوش بو اناخ ونيقر يجرجلو ويدعدولي وي سيمش شو عدو سردو وين شو خير ناخير بو شو تاج خيروات تنا اصل ديا بلخي ببيش ناخير شيش خلاري قنق خيق ناخ ديك ناغونا ناخ بور باتشون يجرجلوش دادالج إخير دوشون ونوخش قوما إيوانو دادوخش بوش إداداخش وعربو خير بو صون تبيز عربو صون يغاسقي تبيز عربو تبيز صون صون русский мир есть с этим русскими традициями. Мне этот арабский мир не нужен с этими исламскими традициями. Сонох чевит витуш бо знаги. То есть, تا إبليس كل باخت وقاونك. أحقق مش عدوده. حقق جا جو أرودك دوس بدي أرودك تديزن. فرملن جود. حقق جا. حقق مش عدوده إبليس مش دان آخر. علش إنه أروقش يده دعاء. Восьмая глава.
صحيح مسلم حق بايمري زوتشن سعويش مش دوتشلا إبليس بايمري خدش دالوتش الله صحيح مسلم 17 книга «Окормление грудью». Хадисы 1444-1470. Глава 8. Кормление грудью по причине голода, скобка, приход тоже ребенка. 1455. Сахих Муслим, хадис слышен. Сообщается, что Айша сказала: однажды, когда ко мне посланник Аллаха зашел, у меня сидел один человек. Ему не понравилось это, Бог, и по выражению его лица я поняла, что он гневается. Я сказала: о посланник Аллаха, он мой молочный брат. Тогда пророк сказал: удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине, скармливание считается, если оно удаляет голод. Этот же хадис другим истадом подобен предыдущему. Ну, а с Богом хокками чадуй, Иблис, обязательно, Иблис хульца Бог поэмарс, трейтинет. А он тут чанет, а чуяшвиш, междведи. نه چوادوی یو دیچو مداره سوندر أصباغي تهان هقدينا أتسار تألش تبيتي عاها ويس تأتسول شان دين دو بصوب دين دو ألاخيقا دو بوش عطينا يتسلس مل أكوتش خينات عاشو ركوغش داخيت تأتسنا أس إز دينيك سوني دين يوش داس بوهن يوش داسي سغيلق سنايخ نوعدو سغيلق سجرجلو دوش تو دين دوي سون يوش داسي حنجر دلا بوس Видишь, я пускай буду последним, но своих садеешь где-то нам так высоро, что царь сахо деньги. Orderas noch hochschwenu alil stol. Marketer olsunach. Jimna gokchun marketere is a khazdik adatu. Tsundu halwe ma bochstats. Ama وشي مخرم بوتش بول تجري زودري مربيت بلر إذا دينام دي حولدوخش إيرش وزدو تسندو مثلا حاجات جرس تجري حهوسمنين مرقيتر يشيش راي وشي مربيت بلر دالا هور بارش تكنت إديلاندو شيشور زودرشان دولدر إشلر بر إش عام بر تاتانتا مخرم بوتش بول تجرش كتير كيوكش سايتيتر أوتي أدوخش دو Vai dēļ zudršo, ka šitā tā kūks, oitečo, lakans tī pahietešo. Ar huji вообще. Особо бута идина озабоченных будет цедин дуис. Вот идина ниже пояса халдолш дать, идин дохом даться. Иду там что который все время крутится ниже пояса. Ар лойхан находа, а я чак было. Сам так кар хадис рауэ عشان نسرش تدرش شيتواش تاع كيكش ايتي تربو هو قام يعني سون شو عندك تاعس ونودو ساح جوبلو دو سون ساشيتشي سيشتن هنا سيشتخل سون ساشيتش هاينا يسيش مت داخوتن لاتن شيتشو بوسايش سون تا دك نا داتس لدور داتسنا تا خيج اوتن تاعج هنا يسنان سينيا تاع سنيني شينا ساتشور ادم دو из Саитсунта адамал, у меня нет животных инстинктов, как у арабов, что духдаш, киетыш, что духдаш. Так что арбой гилхш диеш дуйш, дагош саню айш боше, тхо нохче, тут сальце нохче вас боше, и я это чеченский бред не признаю. Хар хухече эш, ваню аю ел. Цаоан алу арват, вари дел на асет алу арват. Дуй сагергаш на ю ваван, so алу арват, саце تویزن یادشون سعی چیز قصاشی چوله یاد از ویاروتی سعی یادشون تان نه إذا ملوا لا تير دعوة تيبا وين هرديت بقوا يلق تيبا يوروبيسكي بتشاف شبوه هذا يرزش تير وير دولة هر سن بيتوخيش هزيريشون تعلمت عش هر دبق ديزي خلاص تقواتي ذكر ديشك دعيال خميسة تعرف تسوي شيء شيء مرقية تربوية غير قدبوش تا نوع تير بولي دوتش خزيريشون هقوين ديمقراطين ويلا بوقوين يبقوا ديت أتيبا ويتصدق شو خيرات بو يبقوا هرش ملش بو شون هرش بويزيرش شون خزيش ناختا هرقم يالديش نوع تاني تيب ناخ إيش دعيالهم خز دوش تعدلش هرقم يوش دبحن بوتو هادونه تا إز بوسوز نا بيرش
بوش ناخذنا الدنيا أنت جيرم بات يعمل نتسنانس حقيقة شيء بصوب بيرش واتي لا تبيرش واتي قيش نبي دائم بيرش ساق ديوش هو كيرتنا كوتشا بان أشوي باتشاس بصوب باتشاس صدلا شغل دلا أوت صح شغل أم باتشا يجي بصوب بيبوي وخبي شيء يدنا يوروب وعاقش عشيو جحت أم وين نقشك أنش توما أم بينا طولهم بقر شغل ها شغلت أم بول بس هقيد كرادي سنير شو هذا الحال هوش يقدر شن خابطان داسا يقدر داديلر إس أم تبرمات تير الله داشر لير دو باش بك تحدى الله دا ولا تكيد شو هتلوش تون ده لتمري نتي دير دات دبرش بات هق هر دنيس ويتشوش أو دق ديت ساني دنيا ويتشوش أو ديت ساني كمفورت أو دنيا شايو كمفورتي يتسيز على ما هق يوروبي ورواتر اتشل تيش ولا شيء الله شيء بوصل فيجي شو عيرول خلد لا دا تاسو تيغ ريت خلد قا شيء بوصل فيجي شو عيرول شا بقلا تيش ولا وات лицемерию лицемер не может быть героем он только трусом может быть логика еще есть. أقول ذا سود أقول ذا لو صار خيانة جاز دون وشو تيش على دوي بقى لا إيه ما فاير باكي دوك مور أميل ديش فاير توقي تفالجانيات يقولوا لنا يشتخلي يشيات عبارة سلمان توالي دوي بقى لا إيه ما فاير باكي دوك مور أميل ديش فاير توقي تفالجانيات يقولوا لنا يشتخلي يشيات عبارة سلمان توالي رات جعل الله مش عاوز والجوش دغري فكوكاز جوش كوكاز تلفزيون ده الجوش من مرت أراد وشولي ومسألة خنقر ناقن داعي سنبو إلى لا جوش بربع جراند شرح شيء يدعي أبينا 1000 سنة واحد يشوف وقت أخذ حتى في الله بيوقع بالأساس يو государственной суверенитет, защита власти. Консультация. Именно цунабин был, эрбуяша, конституция. Юхуе, ягуе, шондо буды, сунакарбиша он захист, бару, вюштбин был арбин. ديلي جاسوس ديلي تحريش ديلو شو عايز سديتي صار تسمع تسمع ديلي جاسوس ديلو أرنور دعوة كنا نفسك اسمع يا سيد شو ديلي جاسوس ديلو أرنور تحريش ما دولي وفيدو أنا صوت حتى ده نهار البريزيدنت وشو تومادو نبصايوس بيومس شيستو года $200,000 دللا فوق فديت حلوانيش улицах Синош мовится, Арсенос, Ферромайские улицы, пятиэтажный, 5 дом хаится, полностью шена служб безопасности, от Уагайн, полностью хоккей постуапин, железный решетка, щекан, хидом, хокком мовится, вот их отляс, он президент, роханом идет, но хакай мичер дальше, ну президент его فاندا وخن حتى الله شرع تديو نه سودي وليت الجوف بودو قصديوس إز از يوقع دان ماميت كاوش إتيا نوش هيت سعودي ده عنده ده نه عود المدرسة يورو فاندا وخن حتى الله شرع تديو نه سودي وليت الجوف بودو قصديوس إز از يوقع دان ماميت كاوش إتيا نوش هيت سعودي ده عنده ده نه عود المدرسة يورو فازون قيت أو فرنسا كيوتريا كميزي قايم عود مهم Второй пункт, ты утяж минут гуаля, когда да акишай, эл нистаби, пошла. Судья Сахарта Дерса. Сашугат до сор de богою шиолук, наши малук. Сор de богою. Тимош хелез ля бронированный машина хелеза, дертин хелез. Сор de богою. Так, алло, сор de богою, балиш ордер, тимош сумгет сойши.
Так, Аслан, го и свой хадайт нефтепродукт, оза шем присвоит, не хазом киды не хюсен талат или чуалниш и баша тун дахиту. والطوع كان جعل عيد الأخ ده يشيتها ده يطلع وكان لنا ويسوسوها بريزيدنت ولا إمام ولا بوسو فتش هو بوسو فتش ويوبو بوسو فتش بقويه كيف دعوته مخوي دعوته بريزيدنت ده يعني شيء كل أعمالات الجوات هو شريعة أبو حاجات شريعة أبو قام بريزيدنت هو كيف واتو شريعة أبو حاجات أمي شام بس لهم بريزيدنت أنا بريزيدنت أنا دولة بريزيدنت أنا برلمان ده قيد وتقول ده علمنا ركبنا دلوقتي نشوف يا بريزيدنت شغل وقيد تاني فينا ويشوا أول بوزو فوت شاطر المتى علم سبوا خيرشه شو شهوة نظام القاضي جاي نقعد متى ذكر هذا هذا نعديش ده قصدي حلوة وكده دوب يا شاعر هاي خاطر بيجوا هم ده صوت وقت علمنا ركبنا دلوقتي نسوي جالبين علمنا حوصا مثلا فوت عميل باشتغلت اللي فوت ميجا بقول هذا حوص فوت عميل فوت سبوا وبشير بقى والله جاي بقى لا جاي تودي بريزيدنت والله جاي شريعة أبو حاجة بريزيدنت نقش ما تردو فوت عبوردو فوت عبوردو بس هون فوت عبيد مصلحوني سخيت واحد هوني سخيت سوري واحد الجواب نورها وجواب تمام شريعاتي أمريكاني سودي بريزيدنت دايما كان يا بريكومنداتي عليمه وبريزيدنت بتوزعت فازي بس يقول نظام الغاز جاني الحاجات مو حاجات هاي دي حاجات صدق عليك عايز تلعب القاس مش ملا صدق عليك وجاي إتواخي شنو هو يؤمتك كلمتان ليش نتوت وشكر كران يسوني يوم بعد يحكي غير بركة любой чуман Вашу душу, Аллах и Лаишка, ассаламу алейкум. Халид, баллон يا حاج. صديق صدعت ودعت مش ليش يا هذا وقت جاوس وسأر وقايش ياتكم وصل الدنيا عم تيجي خمين تعيي آل شرقهم ديني قابل واقعش ياتكم Als halve drie, opbouwt al eilandstuk, wat schuurt eilandstuk. Zijn keer kezdeni je. És csak én jelkroči je. Je is een wisje kan toe igreert. Je zijn gerezen je. Dan laat je wat elkaar. Edla gezegd er is sigade hoe doet je ze. Je soort op tijd neerzoen. Verschenken nog zelf en zo wordt je de recht voor je iets van. Van dat is je. Да дышат, надо куда дышат. Короче, талибик мачу, Аллах раскому тогда Канада. Согласно шариату, основная цель опекуна обеспечить благополучие, интересы дочери, а не просто навязывать свою волю. Отказ без причины, исходя из личных прихотей, запрещен Богу. Вот основные приемлемые законы, причины для отказа. Первое. Религиозная несостоятельность жениха. Это самая главная приоритетная причина, если жених не соответствует религиозным критериям. Отец не только имеет право, но обязан отказать. Отсутствие веры, мусульманка не может выйти замуж за немусульманина. Это единогласное мнение ученых иджма, в скобке. Нечестивость и пренебрежение религии, если жених известен тем, что не совершает обязательные молитвы, посты, употребляет алкоголь,
ведет распутный образ жизни, открытый, демонстрирует грехи, отказы, обоснован отец, опасается за религиозность своей дочери и будущих детей. Короче, первый, ну, и говорится, их, и считается, и, допустим, она религиозная, садовский, духовный, шоу, морально несостоятельность, естественно, связано с религиозным, она касается больше характера поведения. Так, холом, неспособность обеспечивать махар и содержание нафака. Муж обязан материально обеспечить жену, если жених явно не в состоянии этого делать, беден и не имеет права работать, для перспективы тяжело болен. Отец может отказать, чтобы защитить дочь от бедности и лишения. Короче, отсутствие куфу, соответствие равноправия. Это более сложный неоднозначный аспект. Куфу означает, что жених должен быть равен невесте по определенным социальным параметрам, чтобы брак был стабильным. Критерии куфу могут варьироваться в разных масхабах, в школах, но обычно включают, когда будешь ехать с куфу хлеб. Причин еще, уж пятая причина, конкретные обоснованные опасения за благополучие дочери. Например, если жених имеет в зоне активных боевых действий, имеет опасную для семьи профессию, или есть доказательства, что он может причинить ей физический или психологический вред. СВО, например, СВО. Теми вахкечло шулет эмя отпуске зудел шучуна отказ демек что мят болбе шучуна охранник болбе шучуна отказ демек что профессия, опасная водой. Так, какие причины для отказа являются неприемлемыми запретными, в скобках, это ответ Духа. Отказ по националистическим, российским или tribal, там все-таки признакам. Хайдус анохчи ждать, иш бандош, или анохчи ватсара, просто имделен раскриву, сундерцейройт ос, и халрада панерити щачун, ванька бусук деневени, хайватсун герлэшюй, из ваньки хайват дацейр ояц, и ваньку удачи бусук бушуис. Если жених является практикующим мусульманином с хорошим нравом, но другой национальности или рас, отказ только по этой причине является греховным и не соответствует исламу. Это же второй. Отказ из-за личной неприязни к жениха или его семье. Личные конфликты между отцом не могут быть причиной для разрушения потенциально счастливого брака. Он не себе зарядать. Лично до няха не насунила. Или мужчина пяху штинчтю на унцу, ибо она целый боится. Отказ с целью вынудить дочь выйти за другого, более выгодного жениха, если первый жених соответствует всем требованиям, а отец отказывает, чтобы выдать ее за богатого, но нерелигиозного человека. Вех швор элла, единица демодикуаца. Хайчунга, йолтурер элла, йохдайлен абахуяца. Йошолчунга, ялитес, айвасун, ялрезела. Отказ без указания причины. Просто не хочу. Такой произвол осуждается в исламе. Просто не хочу. Нет, не хочу тут не работает. Просто не хочу, да, и произвол осуждается в исламе Богу. Что делать дочери, если она считает отказ несправедливым? Интересно, Ислам защищает право женщины. Если совершеннолетняя и дееспособная девушка считает отказ отца необоснованным с точки зрения шариата, она имеет право обратиться к исламскому судье Кади. Судья рассмотрит дело, и если убедится, что жених соответствует всем исламским критериям, а отказ отца не имеет законных обоснований, он может признать отца неправедным опекуном.
Короче, не изваться, короче. Сам хватит. И совершеннолетние, их приходят, потому что в исламе нет возраста указано, как вообще брачный возраст, вообще указательный аят. И что долю, Шен Марио, тогда что халиф Омар Сиалин поэмор и что дольше. Поэмор Сиалин еще дольше. Даже в 10 лет она имеет право подать апелляцию Марио Лесона. Да, тут есть способными, а запретом человека, короче, это улица Вильнюс. Пулэч, она была совершеннолетней женщиной, мобо Айша. 9 лет. Он совершеннолетней женщиной будет. А получается, в шариате 9 лет девочка может, как совершеннолетняя женщина, подавать жалобы, заявления, вообще рассмотреть дело. Он дальше мать проверена, совершеннолетняя женщина, лобок фулэжник. Зажла. Признать отца неправедным опекуном и либо заставить его дать согласие, либо назначить другого опекуна, например, деда по отцу, дядю. Представляете, сам хавешикенте ялэрчу, цункант ялэрчу, хой дюрелу из вулкан. Я хавошвать, дюрелуацах, короче, и гарда отстранительность, молс, и да, дохвату еще фук, тебя мойчу. Это когда интересно душу. Опекун, не карда или лещу, да. Например, отцу дядя, для заключения брака. Вывод. Право отца на отказ – это не право собственности, а обязанность защиты. Так, оно должно осуществляться в рамках справедливости с целью сохранения религии, чести и благополучия дочери, а не для удовлетворения личных амбиций или предрассудков. Эти личные умшалада еще отца. Инс, короче, ажлайн шолом каких донос, короче, сумку наказаний, ходил туда-сюда, что я зенчил, я сумку, да, это ничего. В исламском праве нет конкретно фиксированного хад наказания, наказания, установленного Кораном или Сунной. Для отца, который несправедливо отказывается выдать дочь замуж, однако его действие считается серьезным грехом и нарушением прав другого человека, что влечет за собой последствия как в этом мире, так и в судный день. Короче, Аллах и Кардалушу, пока. Вот какие виды последствий из наказания могут последовать для такого отца? Первый. Религиозно-правовые последствия в судный день. Аллах и Кардалушу. Это самое серьезное наказание было. Грех и ослушание Аллаха. Пророк Мухаммад, да благословит его и приветствует, короче, САС. Если к вам посватается тот, чьей религии и нрав вы довольны, то выдайте за него замуж. Если же вы не сделаете этого, то на земле возникнет соблазн и великое разложение от Тирмизи, хадис Сушана. Несправедливый отказ – это нарушение этого прямого указания. Несправедливость, зюльм, в скобках, он совершает несправедливость по отношению к дочери, лишая ее права на создание семьи с достойным человеком и по отношению к племяннику, без причины отказывая ему ответственность за последствия, если из-за его отказа дочь совершает грех, например, вступит в запретное отношение, и, короче, если впадет в уныние и отчаяние, депрессии юдеис, короче, часть греха ляжет на его, короче, ДН, короче, да, учет балэцканах. Разрыв родственной связи, каддарахим, отказ племяннику, который является близким родственником, часто усугубляется еще тем, что он проводит к разрыву семейных уз. Гергалунж, дохдархляц, хадис дуй, короче, изи душун хопу пункте дохш, гергалунж, модмод елшал, короче, а гергало думал, что Бог, короче, гергаш на оцене хайватсим царет, аженал дездючно. Пророк сказал, не войдет в рай тот, кто разрывает родственные связи от Бухарича, хадис душун. Правовые последствия в земном мире через исламский суд. Если дочь и жених обратится в исламский суд, а выдаем если дочь и жених обратится в исламский суд, к ади имаму, судья может принять следующие меры. Лишение отца прав быть опекуном вали. Это основная и самая действенная мера. Судья установит, что отец несправедлив и злоупотребляет своим правом.
может официально отстранить его от роли опекуна в этом браке, назначение другого опекуна после отстранения отца. Суд назначит другого мужчину, родственника, например, деда со стороны отца, дяди, брата, дочери. В качестве опекуна этот новый опекун может заключить брак. Принудительное согласие в некоторых правовых школах, мазхабах судья, по сути, может заменить любого несправедливого опекуна. Представь, любой даже девушка, деда, резвации из Волком. Еще лахак абер, еще и судья, представь, допустим, в это шариат, وين borbo судишь, что ночи что судишь хрбумячу, 100% сюли хрбушубай, ночи мод бийца, се ночи муж бал хрбушубать. А уж любой никцер, судья хватана, царь из генте на вот разрешение на брак, если сочтет жених полностью соответствующим всем требованиям. Он требований соответствует мой, бусубау, из-за нормально копиопелшу, СВ, а он бешвац, изъявно он самый первый потенциальный жених, он дождающий контуицию. В данном конкретном случае, когда жених является его племянником, отказ отца выглядит особенно необоснованным с точки зрения шариата, так как племянник обычно считается еще более предпочтительным женихом из-за укрепления родственных связей. Представляешь, самый первый потенциальный жених уже девичий год. Социальные и семейные последствия. Конфликт в семье, такой поступок неизбежен, вызовет серьезный конфликт с дочерью, братом, отцом, племянника, другим родственникам, которые, скорее всего, будут на стороне молодых. Потеря уважения. Отец может потерять авторитет и уважение в семье и в обществе, так как его действия будут восприняты как тирания и упрямство. Изоляция. Дочь и племянник могут вынуждены ограничить общение с ним, что приведет к его изоляцию. Итог. Отец, который несправедливо отказывает племяннику или любому другому достойному жениху в браке с его дочерью, не подвергнется телесному наказанию или штрафу в мирской жизни. Однако его наказание станет большой грех, первое, Аллахом, второе, лишение его права быть опекуном через исламский суд, третье, разрушение отношений с дочерью и родственниками. Таким образом, шариат защищает права женщины, предоставляя ей механизмы обхода несправедливого опекуна и возлагает на самого опекуна всю тяжесть моральной и религиозной ответственности за его решение. А то изудри, феминистские убеждаются, что он соцебеешь, чего ты тягал, что он не шмел, чего он здесь. Таким образом, шариат защищает право женщины, интересно. Так что хочу, отдам, не хочу, не дам Бог. Что идите лесом, я иду, что шариату, что не так хобаш диц адду, показывал, что куфри отмяли, ласки эду хули лица болчан, я ара болчан, кафирский, западный эду хули, что хобаш диц луду, обнагасан, что шариатский закон долж, там Афганистане хули, где Мавритания хули, что хули, что, идите лесом, я иду, что жри. Осторожно, хочешь дуть, что хобарсине. Söyleyişim barkaladığım. Laman ho. Şeriatki Suriye şuş sen yuqol pial kodikcha dasado. Yuqol pial kodda uçsa gağdı var. Onda çapa çalq şeriatski Suriye yo. Хабар дится туда, что отсюда юга как ходинчун уже гостовую, а просто болтать дешь буй, отец Луис, он целяется, вас вежи контирует больше буй, просто отстраните голова, вода, шамел да еще швац, несите следующего луи, девушка вала, деда вала. Наксан еще девушка, деда дуэл воли, шаши утуряц, деда шаши кент утуряц, девушка вообще против шиканчевичи ваяли роли, еще дабах, еще и судья уй, шариатский судья, их лишь шу из Юахдон вали. Так что шанс я свой. И на сам шариат поход, молодежь, лоши Мария, лаши, что будет лишь соусу, ёбал решать цыган. Танавор. Нецубочена, дик борщ, нецубой абеч перен. Да, ночи, хуночи, рилкши, цаш борщ, это. Тана ночи, коми, угар, хир, хедчена, тан. قاريوتشو قميل فيش مدوي فيش واتيسو دايلهم شي نركمان شوكو هنا نجي شيشن مرقي تزاب بويا غيل قديد عدا قتيزي نسن شيشن
نادين خلولك تقواتي طبعا مارشو دعيل چنات وكان تغلي خوش فين صوت مشاير شو هو تعدين دو إشيات شو نوف شنو دير بس أعمل حاجي شو دو ديتك سنم دوزر الدين سن دوش اللي هو اتمسخ دوش قول بلشن تقعد سوخا خاطر شا علما توز بوي تاندين دوش دو بقى دو قربا مجي أشو دوش دول چين إمدر نوفش كديت يحشو چتانا يشو عش طبعا اتشود دير مو تنو هرخويو شوية قالنا شيء تبغت أيتو يقول شو هردوش تش بيز بوش صوبر دي الله هدين مدر دوش فيك أشكو دوش دي شو مكويرتن دي كادات ويس ويزي أدن لكوادرات نسايالس من خواليسان الله هو مليك شتاكتن لربو بيش بوخش مدر دين دا دوش أش صعبول شاك دوتش دات أول أرايل شو بيتوخيش خد شو كتا دوتت دير دوتت أش ديت أش ما ديت بوخي أش أش ما ديت بو أش حديش ما ديت بو أش نوفتي غيلقش سان دوش دقليلي چان بول بوش تقدو بكا دوش وندر تان شين بولن رول كرايات شو رول كرايالت أش شين مكش بوش بشنت أو شي بطتي أويولت شين شاش ناخليخت شو خدوش ليل شو الدنيا ناد عيوزت شو عصر شو ذكر ديش بيش ويجي بو ونادي بوصل بوش دينشر أرت بول بوث طلعها وبش دعيلهم شوش باخش هيتا شو بش يهويو شو تعلق تاجات هيتا شو نوفتشن وبش يقعد عليل وان تا متك سيتا عشان هون ده شو نوفتش تاني هم نادي شو نوفتش بتش حق تيز شو نوفتش مار شو تيز شو نوفتش بيرق تيز تاوت ماي هيتا شو نوفتش دايش خازن تتم نجوتني جرب تاع لبوي قومشين خورش إيت تيز شو تاوت تيزا هذا شو أمكن ليش وتعلم شيء تتكشتات وش خذ عصده بورز أمل وش ناخبه خذ من ده نوفت ديش شيء تيوخ آخر وخارجن شو تنوت ديش تتعيه في أمكن شيء ليوش دولتشي مجاج ليوش ليو الله اللهم دوبوش تتك دو مو يبدو هذا بورز برز أمل بوش قيندر أنت هنت تتك خل بوخر زوبر دي دوق da lahtick modi kašēči modi paroda kašēči. Nohti mūli šī ahtick du voči. Šo boj вообще šo mūli. Lemon for this nagui قابل داشوي قابل داشوي يقال كاز بوكسون قودنا سيدا يو دالم ده إيش قابل ده وفرنسا أخي عشان يبيض قيد بولربو أنت بطولة قصة شغوري شيء سكافسكي بشاوقع بطولة شيء صحيح عشان كان دي الأمر دون شورت ماير ديس ودون نجا حسن هو دو شده هيزاش دو شريعة دوي نوشي شدوي وشش تو شو عبوغي نوشي شو يسمنوا يسوع ساعة شو عورو عاشوك شويتساريو جرمانيو وشتو شو عبوغي نجا حسن هو مرة دوجي حلقو شو شر إشتان روش يقيت له هو شش خير بين بو هو شش خير ويقولي ناس روش مرمط يطوش شو روش عانا دوشن شو شاني شو ما ديسلوش شو روش عانا دوشن دوي يعني خبرش دوي شو خير بينا يبقى خير يقولين так следующий шаг уже лучше, короче, там без проблем, лучше было, так что хочешь, без больших шумов, или он дальше, а его герду, ладно, там, хиру, его ритмация, احنا قسم ساشي لاي تعمقيد تعن دي ميل شمول تعن لا تعن دي انتو باتشي اوشو داق يشي نقاسم سير دي وشانين وشان لبوي كرو نين او ولي وش بات وانو دي او مش بولي دي وشا دا دي وشا وقو وشا إذا جدول بوشي إمت مولن إبرام كوشي по этим причинам кош таше девиши шиберду таше овсо культуцер эш из молс без проблем сашен короче махбена еще извинда зуда моя душа он дети мои лохуются букуш да сказано башен сани так что я лозо что и хочу не хочу свой и сенс ла юритуриации цара бух боч короче да из-за забели хабуш душа что что серьезно что что обсуждать конечно Шейна гасан информация халей, имеет из-за свободы еще канал, что живет самый лохапинин, короче, находит, что не за шейн скачать и шейн, изучать и закончить.
أنت مش قدرت شو دهون صديق شو ليش Não, muito Bizde oluyor ha şitoçka. Öyle da saygı da свои со стороны что лидеры царевой халкы noch чуй noch чулла наизусть армии Ama teori sam opustitini tli. De so Европа хламыз şu ihlamız diyor adeşlik. Российский Федеральный институт аdeşlik sanık du. Kuzahlamızda kan hılaya soğuk çakışı kosatıyız. So da tret noći Ljubljanke tauti ela vauesen is ideja šūksa tāģu. Lidājuši, hai mozgi būši humis nasadājtās inžim. Poema daudz sol Zeitzuchen spricet лошадиных сил буса бош. Poema daudz sol. Nironiz veš gezgioš, ona oiļu met, uopće oiļeš omoc. Akcink sasadājuši pristaidoja, hai melgaldielumdu. Et jā, poema mozgik sadājt diezel ēt hadislica. Mozgi sadājt diez i mozgi olčun ha i jočun caha acun huel objasnitību. Suns kā hadis sadījus no sadājt diezevuši sadājt salvētanus. Yani koygun bu arada işte daha önce bu olay. Som hiç salvētanus. Bu. So hiç salvētanu da hudēš būtī sāmet vienītī alšu galus. Hubar, ha? Çeymelia. Çeymeli tsvahuşuz. Naladır. Mettavatli çugalı mamatalım. Çeyn tekmel kerta hudud ay sahaş. Nizo çuveli soqeda hundas. Satas geindu. Büyüs yeğuyu. Šun šīlam jāatcīdi tieši šīlu no hīzošu tiešu olīhu ietsu. Büyüs un atsadīšuši. Ja maca ļucīgā hudušu dolčā. Šo milu balnu ajan lielošušu. Ramsta, sobardi har haqangam khayal. Aysa, agalu boyal dayal humi bo abuso boşvar. Ramsta, it's 30 sobardi. 36-53 хвати хохагам целуёш савоане указаният смачно лубянкерс даётон чё Hayır halaturi 36-53 halaturi Aysa Ejim'le uyuş varıyor Ejim doğurdu halkı halım sahiptino Aysa şaynti huç bolna xandu al hundol şu tiyasa qısa şu galubo şu dayılhum şu boşo qata pitu şatne kifu ezbeno hayatan musob dendu çüleliyor şu işte iş karoj dayol şu udu içliyor şu sergli şu hada kan toy kudalıyor şu tiyasa qısa Sobrdin şu goş 15 çutun hayırjoş aşmandu sig. Wamba tagalu yazar wamba tagam miçayar quda do dahwat ladwa Nish tuambaz bagi sani باقي تاني بأجداد باقي وايدايش دي هما انتهزي خيط بوخ وما سبوخ. Ислам это их не выведет. То есть брат это как бы другое понятие, понимаешь? Да? Ты пытаешься, откуда ты вывести? Как не пытаешься? Ты же называешь. Хотя вам нужно было сказать, что они хуже голубых. Вы называете их хуже наркоманов и алкоголиков. По исламу они хуже голубых. Подожди, ты тут уже, конечно, очень сильно наговариваешь на суфийство. Это ты сейчас очень много всего. Ты говоришь, что... Подожди.
Еще один момент. Ты говоришь, что они хуже голубых? Это ислам говорит. Нет, ты говоришь это? Конечно не говорю. Там осмоет, сайдайшн, сам сейчас наркоман. Ну просто ты их язычниками называешь. Я поэтому Язычниками их назвать, я их не оскорбляю, как ты. Хуже наркоману, алкоголику, я не буду их называть. Кто дал так называть право? Тебе кто дал такое право? Цар Бештел адувай дючтек хуже наркомане дубовшты. Субханаллах, фуя ючек. Ислам тебе дал право. Вступает в конфликт с теми, кто говорит, что это новшество в исламе. Но никто не говорит. Бештел адувай дючтек хуже наркомане дубовшты. Субханаллах, фуя ючек. Ислам тебе дал право их называть хуже наркоманов и голубых. Allah'ın gel bu iş hуже narkomanıl diyorsun, kıyol diyorsun, zulüm diyorsun, zina diyorsun, olsun ağıl. Bid'at Allah'ın dostu kuşluk, çaril hуже, izduvay düştük, kıtıl. Bu son vaatın, kan diyor, kamal, son çuval, hamı koyuyor. Вообще, Соболева, вот у меня сейчас вопрос, ты сам это затронул, ты сказал, что они читают Маулид. У нас понятие, что Маулид — это новшество. Но является ли Маулид языческим обычаем? Да, то есть у тебя, подожди, все, что не из ислама, но язычество у тебя? Ислама, что из ислама делают наши предки при похоронах, при свадьбе, Смотри, мы к тебе отвечаем на вопросы. Но ты, когда тебе это, походу, невыгодно, ты уходишь. Нет, подожди, вопрос задал, он возвращается. Давай вот как раз на этот вопрос мы тебе ответим. Что у нас делают из ислама на похоронах? Омывают тело, заворачивают в салам, хоронят в соответствии с исламом, ляхт, то есть могила вырывается... Противоречие исламу. Стоять. Я же тебе сказал, если будешь перебивать, моментально выключу. Значит, хоронят в соответствии, то есть кладут тело в могилу в соответствии с исламом, поворачивая его в сторону киблы на правом боку. Все, на этом похороны закончились. Все то, что дальше идет, обряды, тезиата, это уже поминки. Это не имеет отношения к похоронам. Землей засыпали могилу. И вот это вот все то, что связано с этим телом и его захоронением, у нас обязательно происходит по исламу. То есть его омывание тела, заворачивание саван, совершение джаназы обязательно и непосредственное погребение. Это все вот эти вот моменты по исламу. Я ответил на твой вопрос. Теперь ты из этих моментов скажи мне, что там происходит не по исламу. Зикр, собираются люди, стоят 3 дня, соседи кормят гостей, которые издалека приехали, хотя в исламе вообще нельзя, никаким образом ни жертвоприношение приносить, не кормить, вообще нельзя 3 дня в исламе, чтобы даже 3 дня можно как раз. Ну все, опять прервали, ты сейчас Да, дайте в исламе никакого тезиат, как вот он говорит, вообще, я вам могу всех ваших шефов, он ему все шеф, я прямо все наше. Так получается, что я могу по своим... Чеченская зона, тезиат полностью противоречит исламу. Ни жертвоприношения, ни кормить, вообще нельзя 3 дня в исламе, чтобы даже... 3 дня можно. Я тебе сразу обозначил, что похороны заканчиваются в момент, когда земля засыпана. Да, заканчивается, когда...
Я не То есть знаю, дача это поминки, это не относится к похоронам. Из-за него Я тебе и ради привел него. все Вот составляющие именно похорон, и они все являются из ислама. Я тебе сказал, приведи теперь пример вот в этих похоронах, погребений, чтобы это было не из ислама. Ты привел зикр. Сказал, что вот Могильная зикр, плита. ты назвал, что это зикр, это не из ислама. Могильная плита, мы с тобой уже сказали, что мы с тобой здесь расходимся. Я Вот я об этом и говорю, говорю, намерение. поэтому Там это же не довод помогает. Ты привел зикр, но зикр довод. Жубанти, Кайлах Вирда, Вот он что, пускай выговорится, пускай ответит. Навста, кстати, шит и он оценил. Это даже не делают. انت حقوق اصحون حبا ويل اشنرك مانش القا كل شو دايلهم شباخ حتى حي بوسو الدنيا عدك الا متى حتانالش سون بوسو الدن والله تاني ال بقو بارخ وحين زي ايش بوسو بوبوش اправдывать бяш вот представьте сялхан вообще шад вещь вот нравится вам не нравится свобода сенси за дахусом хожу архвател вообще короче вообще вещь шватская ажла сенс фон даю это не хватело аддикион بطيات واشتات نراويت ونراويت شو بروبليم شو يشبوش أمي على شو أرسلخن نتغنى إيش بوسو بدينشر أرتبول لبوش أنت بقام أبور ما يزيد أنت توجمت كبوغ دبا كان وحقا ونداج حقر لدو يخشيك تاج ما ياتي وجه هر قميلش داش نوخش دايشن هر هم شيش ليلشيك تام نوخش شو وبشي حقر وات نتوش تتياتو نا واستل در غدري تنقول له واتري تنقول له جيتا يعمل دين دعوات يلا تو هبار نسام تديله ميالچود уже себя поверили, что ночью уже за сопротивление я шбат мочен хошул омилш дяш бил шерхауту дعوател несяет но Забыли, ладно, секунд. я цоеч, короче, иш бусел буала я чух. Миша ты так яхдиш. Так, هو عادك يا ناس البرا في واخلا يزورا الاشو طبعا عادك يتو زنت مو عادك مو السلام عليكم وشو عادك مارجوال هو عادك مارشال مارشال ده موكش مارشال ده موكش مارشال ده ده سلام مارشال لقوا أخيرا لقوا والبو ده حد دايش الارض يو يزول بو ده مو أصول ده ديش ألشن دوحل ما هيك دوحل فكرة أنت في تواش بوكو عدو شو على عايش إنسان عاش كده على سنة هو بوكو يعني دوحل ولا الليل أسوق دوحل أصلا دوحل بقول له شو فكرة أنت في شو راح تسيبون شو الدنيا أنا أسعيون شو ناخذ притягивает. То есть человек, ну, как обычные чеченцы до 90-х годов, там, молиться, поститься, там, Богу поклоняться, себе в сердце какого-то чеченцы Бога создали, чистого, назвали его Аллахом и поклонялись ему. Но сейчас мы открыли ислам и понимаем, что этот ислам никакого отношения к тому исламу, который создал мой народ когда-то в себе мозгах, не имеет никакого отношения. И мусульмане нам это доказали. Сегодня пришли с Кораном, Сунной и доказали нам, что наши предки были мушриками, не мусульманами, суфиями, бид'атчиками. А гей считается лучше, чем бид'атчик. Поэтому лучше, чем по исламу, лучше, чем наши предки, геи. Вы представьте себе, братья, голубой человек в исламе имеет право на покаяние. Это грех, страшнейший грех, ужасный грех. И то есть он лучше в своем положении, чем кто? Чем нововведенец. Чем нововведенец. Валлаху муста'ан. Насколько униженное положение этих людей, валлаху муста'ан. Если я не ошибаюсь, это был Исхак или же кто-то подобно ему, когда, то есть, предостерегал от кого? От Амра ибн Убейда, хорошо, то есть, который был из предводителей му'тазилитов. Один из присутствующих сказал: если твой сын, говорит, с ним общается. И Исхак или же, Аллаху алям, кто-то, то есть один из табиинов, разозлился, разгневался и пришел к своему сыну и говорит: как ты смеешь делать подобное и предавать меня в то время, как я, то есть, предостерегаю, говорю то-то, то-то. И начал, что он даже, братья, сказал, что если бы ты выходил бы от какого-то гея, хорошо, человека, мужелу, то есть от такого человека, если бы ты выходил, то это было бы мне намного любимее, чем ты выходишь из этого дома. Потому что, братья, это все вещь, за которую ты можешь покаяться. Мое отношение к вот этим вот обрядам нововведенческим, оно ни для кого не секрет.
Если оно кого-то оскорбляет, это ваши личные проблемы. Вы должны знать, что отношение к этому негативное. То, что вы делаете, является обрядом нововведенческим, запретным в исламе. И для меня любой человек, который алкоголик, который наркоман, да кто угодно, он для меня лучше, чем тот человек, который совершает обряды зикра, маулида и так далее. Потому что человек, который наркоман или алкоголик, он наносит ущерб лично себе. Он совершает грехи, нанося ущерб только лишь себе. Да, он делает то, что запрещено, но это является меньшим злом, потому что тот, кто совершает обряды зикра, обряды маулида, это тот человек, который посягает на религию Всевышнего Аллаха, и это гораздо больший грех, чем пить алкоголь или быть наркоманом. Поэтому мое отношение к этому, оно таковое. Нравится вам это или нет? Поэтому мое отношение к исламу точно такое же, как к нечистоте. Нравится вам это или не нравится? Марша Ойла, оставайтесь свободными. 36-56 хватит сразу тут и ухи. Buzaldin ijálecsesás, nasudésens, lőter bumácsolcste, dukán. Also, du, da давати. И родные, вот, например, Мухаммад оставил по исламу. Главное, чтобы она была в соответствии. Это не будет по исламу. Самое главное в исламе, это чтобы мои братья омыли мое тело, Булыжник был, да? И похоронили меня. Ассаламу алейкум варахматуллахи баракату. Стало благоприятное. И ты говоришь, что нет, это не исламская тема. Ну ты лжешь. Вот. Мы все можем мусульмане сейчас... в этом мире, чеченцы, арабы, индонезийцы, бангладешцы, вот Чуть на любые... хватит, потому что вы до сияк на хватит, чуть-чуть, 36-56 я дома, 36 хватит. Но зикр, те же, кто Кайлах Вирда, Доки, То есть брат — это как бы другое понятие, понимаешь? Братство, Не пытаешься откуда-то вывести. Как не пытаешься? Вы же называете, хотя вам нужно было сказать, что они хуже голубых, вы называете их хуже наркоманов и алкоголиков. По исламу они хуже голубых. Подожди, ты тут уже, конечно, очень сильно наговариваешь на суфистов. Да. Это ты сейчас тут очень много всего Ты говоришь, что... Сабани, подожди. Еще один момент. Ты говоришь, что они хуже голубых? Ислам говорит. Нет, ты говоришь это? Я что не говорю? Там осмоет, дальше сам ищет наркоман. Ну просто ты их язычниками называешь. Язычниками их назвать я не оскорбляю, как ты хуже наркоманов, алкоголиков. Я не буду их называть. Кто дал такое отзывать право? Тебе кто дал такое право? Aduvai dünçte kurdu narkomani dubavшты. Субханаллах, фу аючек. Я говорю, что мне ислам дал такое право. Allah'ın gel bu iş kuja narkomanel diyor, kıyol diyor, zulüm diyor, zina diyor, şloşna. Bir at Allah'ın dostu kuşluk, çarel kuja, izduvay dünçte kıtı. Bu son bu attın. Kam diyor kanal, son çuval hamı koyuyor. Dinu lošūni, ko jau alitol, имаю важно асунгелерен, узендахан, маду, мне ислам дает такое право. Тогда я имею полный карт-бланш делать все, что вообще я хочу, говорить, как хочу. Садейши, хуман садейши, сити, бяхлу, что хум дать. Что полный добавишь еще, полный карт-бланш, когда.
Стоп, подожди. Еще один момент. Ты говоришь, что они хуже голубых? Это ислам говорит. Нет, ты говоришь это? Конечно не говорю. Там молоды, дальше, сам сейчас наркоман. Ну просто ты их язычниками называешь. Я поэтому Язычниками их назвать я не оскорбляю, как ты. Хуже наркомана, алкоголика. Я не буду их называть. Кто дал так отзывать право? Тебе кто дал такое право? Цар дештал адувай дючтек хуже наркомане дубовшты. Субханаллах, фуяючек. Ислам тебе дал право их называть хуже наркоманов и голубых. Allah'ın gel bu iş хуже narkomanıl diyorsun, kıyol diyorsun, zulüm diyorsun, zina diyorsun, boşuna. Bir at Allah'ın edosu kuşluk, çarın хуже. Pamijels dashboard, jo iš sūna, iš busol buboš, da kā zot dashboard prostituta, iš prikīdo deš, tipo iš busol, vai iš tā dūčholč, iš busol buēlš un ihtsahiečun. Представляете, типа из ислама они не выходят. Бом, но мы их считаем дайлхум, типа хуже наркоманш, алкоголик, шпуня, голубы. И голубых элца яш дыч, дуцари, буэрштуцум, шты наркоманшиш. Сейчас буэрша таггек, шугиот акацунде мобос. Сейчас так буэрша именно цудинмо бохак мон эл. Asta голубой милю хою гойтер душно. Чва уштас дюзер дацизун. Охол дайш, охол голубятник, аржал бирмо. Ну, сейчас صباح هوندا جت بود سلوخ رزت ناخ چه تنخواست سرزه ایقام یادوی از چون در اوش مدویش دینی عده کنسه اولش ایت ایسا عوین تیر سویز اولش فل حاق یورو بی کفیش خچش دالش ان حبوسا بیجوی با مدزون شو حدایش صدایش و مصیر دایش ذکر دیش میال بول دیش بوی اش گلو بوی شل دایل هم شو التای احشه تو دینی احسن наркоманш, алкоголик, шел хуже, дайлхум шиш бош. Это что? Он дер атенгю така юю хатен, да мне дал это право ислам барцу. Асфобо, суна юки бао. Aslında yaş videoyu bağlı biraz daha o bu sohbetin seviye çarpıcı o ki nahu şu so ara was dintelo sağ bu sohbetin o bu der schwarze Spruch şu diye so dintelo sağ ham telo schwarze wir sind du alle короче dinte seviye çan son iş fiyatı son iş son tabii zagisi короче şöyle bu yakta gukara aslında şu saatto هم yaro no kadamo da ne sağına yardım çoğu di hulil dati ده صنت تيجي شياتي و لبوي نوحتي شو ما أقول شو عبوالش أورم بو نو هين زوي بكليني وعطاي قردال إعبوش بو ترى دقق قردش داش عطير بدأت سين سوقر مو والوي دايش متسألقن هما وي دايش مسرين صدوز دي تسألقن هما طبعا عجوش مدالير هرقميل شيطان شينا دوتر دو حكم نوخيج ويدايش قن لر يترياتر ال 100% وير نقصه نوختي لات ده حكمني لر نوغنم لر على يختي وين كرواش يا 300 لات داتر لر السوفيز متيجش ليلك وبش بوصب دين خل صالات صاري اون صايورتيات لو مستچكو هياكن يديكن سولو يدين ليلن تان تيبنو تيات طبعا إتسير تيعي يوك هايا كان شو دايش قلبو يشو دايلهم شو بوش تومسو سنبو موداك سليمانو داجا فاميلي سليمانو بريما يتنتيوش سولي تري مانو الشان إيتو شي فاميلي يقعد يقون شي يعملو أخين إيتو طبعا تودو يتشدك خيش تقوان شي سولي ويوي قوشو يقشو أخين بولنس تأتكريت تبيخول ولولق نوخش دايشن شولي أوشنيا زودري ناقوش ديني ونادين بي مدينش ديني ونادين كلي قوش داتشون تادويس قميلش وبشي بارك حداك تديس سان ويدايش تساهم ويدايش غلقش ويدايش دوينال ياح بارك حيا واني بونينا فيدت لوتا ايتو تاندو حيا تاغاس كي دلقات ونادين بريستادش روسكي افيتسير وات هو يازين همش بريميرش يالوش فينا أي شيء حديش دو على عقبة واحد يحكي جزء دين تخارج وقولش دو بوه قوم مداك هذا صغير بواري مسلم
достоверный сахи хадиш, поем Аллах, хада, кажа, чува худуар. Короче, и оправдать дагер, хара нохче даиш биах багер чукеда. Цун окердат. Федер мой, феш нохче мергаловичел, аштилати езерю, имена рючлил шбешбуй. Дот нохче батчаш, бусол бумач дилсбо, иш атбит, терцан о мерш дойчан, дирду, но дирдат, тойгер. Ай низм шды, цуга статьяш конституцию, но шо модозвонши, шо мит чодне, лечне, о дээлмола, айцы, ой, то вежи буй жикти. Тера юк, масад дол, шу ценек. О, масод олаги, именно шо, масод. Дежлени ине, шо хаалу юк, шха ялваш, Путин шо нин Аллах базнаши, жужу адина хуз дикна естанят ваш хака ялваш, شو جا ناخذ قومی ادین مادر دادویت سدوشش تاکس دادیشو لار ایت بور ایش تو بیاد دوشلی نه داکس هایر مال هاویه تروده او علمان توز مدوی حال داخل عربسکی ما دادیشو هرنامه تاقوی دو یوخت ایکرانشین تیا ناخذ ما تا است ما تا علمان داخل توش پولنست دادوست دور اش لچ واشلک دوی ناخذ قوما ناخذ تام بیسم با باق نخبوی دایش نه نوی Sen lielüş. Insan sana ne yo? Bir dokş mi ustadın mail davış aşu. Ne de? Ya şu dinu insan iş mulş bu bolsun. Ha ma hay. Şilaç berqon. O sa dokku nohçuna yaqiyin. Doğan şu gdadı şu xodit şudu. Valla inşallah. Diknek diyor hakaya oş golas dikfelit. Az doyan şur ayalet. Az diknek yakubu ta çobel mikrofon şeri. Also vorletzte der schon schon bei Mikrofonschluss. Üter nächste ist Joel, Rupert Joel, merdig jwa. Ja, der war Hauser doch через год hoche merdig min uwet uwed. So schon nicht als auch wie die Schirmayat da san baller da auch ruhig bosch. Ja, da. Da ich schon erst besbui, ferse der jater yezri Allah baz. Самый лакомый кусок района, города, масса надо лезть, фабрик, представительство, законно, короче, движение, мет было, мет садик, школ, и еще я, Аллах, базу, керна, цаз, чуа, онкер, хватин. Это, так и чуа, свет, газ, хи, содержание, изощезю, ночью, там обязан дать, Аллах, цап, вообще никакой выгоды, юлшил, здания, ши, что налог шел, а сам хобаряться, личность, так, ночь, налог, да, Соцучулилар, он швац какого черта, ауза билля, я должен туда платить налоги на содержание того, что хочет уничтожить всю мою идентичность. Представьте, своему остачун баз, киснер, хаб бог сюген степа, но ничего себе бог, его камелю. Садайши, хом дадах, диез бошениц, хабеш сакварт бахна, и арбо хом хоздахват тухаяш боче, баз асам хобарят, киснер. Дер хобарят, да алмола. Шачучулилар ве гуйц ухобарюса. Ну, кацега сам душу, но Европе амунту ровно смирно шайцоганте аш. Это иш шайцоганте адиезер душу нохче низмошсе. Шугдин малилди элса цанни бакуя цундаш конституция статья ю мульха гражданин, мульх нация, волация гражданин бог, куда там не указывается национальность, потому что любой гражданин бог, сокома, гражданство, так гуйвай. Например, Германия, мухер, немецкий гражданство, из полностью ты должен, короче, из не сможешь соблюдать. Из, короче, цыгаду, из статья 43 статья, что прямо ясно, любой гражданин Чеченской Республики Ичкерия имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, соблюдать религиозные обряды и традиции, не противоречащие законам этого государства. То есть, не сможешь едваш дочь, что религиозный обряд, чай, глилу еще, шукай. Отсюда и бао дахаду еще цани. Дахаду сагер, швала айду, ода диабр, де окмекшмадуа. Но, шудинво хубо. Такие, не? Ништа, такие и норчи конституции. Сулеймана смуга пишку асаммигер дуар. Ахмелю, амхалла килошун, царав даг, 42 тысяч бер, 30 тысяч без вести пропащих. Тюрьма, что 50 тысяч адам в Хорватии, бусал двошвуй, янгулба, дас чубуяхкан. Подтатян терроризм, эксе пытать, бяшки норчи, кенти насилуют, дабук, шохан халха, дахи, тваш, о максимально, су пожизненно срок, сейчас чубуяхкан нахбу. Это чулок берж инвалид.
Obo, ala milž Francija konstitūcija, ilčā jājon, cigarnek megokon vidiši francuski konstitūcija, kuasīs bo Sulimanos pieši. Nohčinagi, kuasīs bo. Tak, соответственно, и камял дяшвега, as jūtākā Sulimano, kas dājauči послание, хайрēle ar svili. O taggelā francuski konstitūcija ieci išt. Ara tā sīla dazalā dāci šunokon, oko har šagutar šobolčo. Ar piešu kuasamegriu al, o taggelā. Hain lukčmata. As cer moti, dakāčo don, o taggelā ala, špošt konstitūcija ieci. Cer tā administratīvnes dāne ču, iqanču šat huahto du ala, uštā nihrina ir jaucis un hao. Tost ala, dešniš. Muxjan dine toig da del de bara nohči konstitucioni sudiš da johči šarqetin čar hu bara. O taggelā al Sulimana. Al tumsoja ash al شرق ثاني يهتر يوالنس نوخش بيهتر ببارقة دوختي اشترق دا أخشوا أشتو إديجا بو موداك بو أش بكانسون вообще посягательство на государственный строй и вообще пожизненно, несколько пожизненно его шбушен, потому что вследствие чего погибли десятки тысяч людей. И это 8 миллионов, мах дала. Последствия ашмаицун десятки тысяч людей, кенте белла, нану билхан. Это насилует, пыткш, очень из действия что. Мах, вообще мы лишили свободы государства. Это шу 100% несколько пожизненных шнах модушу. Тут минула тумсу проба то шар цане альтер дубар ад езер душу. Эти Швеция беш альтер буала я по шариату сигер конституция да я кан. Та охшу ахоши Швеция конституция если охшу ахоя то чу государственная религия ислам я зельшеш буаржата гилжу. Азия яло так гишу. Ja, işte scenarium ahence затронуто тему цахашти между коммуналком лоштат поддерживать до. Так işte ganт ya işte между гелют тахтига ху хажа. Обязательно ли поддерживать родственные связи с родственниками, которые не совершают молитву? Сега просто ищи вопрос хэшчи и уже полностью тачах лишь мы из-за религии вопрос, а если они не молятся, надо ли поддерживать родственную связь? И что молят сюда? تو عدادي شغوش يكر اللهم صل شو توم صوتاني طلع ويبام Иду ларк что шекер далит шо юкшу тел шерша тут шишта дало сан петушатне чурхаек шашу дол джихади дол джихади собордин фузучу таги хуятда фарзал айн дубош кадир чур джихади авел сатак цяха цантек цяха يا إمام شميل جهاد إمام شميل جهاد عبل سانسياكا هياكا دودو قوي جهاد عبل سانسياكا هياكا شو دين دوتشلي شو بيتو يتوم سو شرطة جهاد عبل يلا ما يا سليمان وي يا زكاي وي شو بيتو خي شو أيزا دين أبرادو يا شيء لبون بيتو خيو إيش جهاد دبوش وإكشا والمغل يا مداش لا بوتين استخاج جهاد دبوش أنا توان بش موري ترويد وان بوش بوتين زحل ولا يا خيطر تو دويس شينس بعدك دي ساعتك تروح شنو هذا ما تعيل بلجيني شيء شيء زودر شن تكتاي ترويد وان بوش هنا توان بش بوش شيء زودر شن أحمد عشمان بيشور ها
مش عاولي توان بيش مختي وازر بيرو توامش توان بيش شوري ولي Gubami, Gubami bobosh Tumsu توان بيش سامي تمسو لما Сулейман смеча бен توان Царь бир бумазаба. Я тебе сепаратист, я народ, понимаешь ты? Вы всех нас бомбите, всех долбите, короче. Эти русские, которые здесь родились, понимаешь, которые родились, а не те, которые на готовую квартиру пришли. Они здесь сражаются тоже вместе с нами против вас, сражаются, понимаешь? Сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай. Нет, я говорил в 95-м, 6-м, я призвал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Я тогда призывал к джихаду. Так что это тоже не секрет. Конечно, куда Деру. Путин macht uns das der Schauwieder Union. Так, курбас büyük bol, das schönes яхца есть schon делда. Цагурташ büyük просто. И жаждешь. Урма бейца, хаттер den Video Union, это генерала. Та видео цепин. Ардаем. Та хажатсале. Так, hayvanımız den Naum söylüyor. Selamız dine bağlı. Das mina was bağlı davu halvatın. Вы носишь нашит вам халида гадитиш. Isa, точка. Тойна интересно, тут мичел عدالة قديش خلينا شون سهلا شون دلوا разбор. Оча шоши карадал герта шон хордуи. ولكن العود عديش бош, تابولي عن ترمى وقت التعبين. Сунгуш мадушу хиттан. Оча حسد واش دات شو. ساعات ستولد وامبو اش بشبك. Erran خانيوش دتسولشين. ده خونسا ورشو. عايز عاوزان سمعنا شيشان ده بويا Goyan ووق بيستن ليش وو تعبول شان مولي ترداس بوشين صحو وو تعبول شان ليش. شو противоречи вот так во. تعبك شابك تعبك لور شو. Цан аз абул шан ош дег масана ош. تعبول شان نسم زبوط عما. Лер бах шишан да абул саба. أصلا شيشان ده بلا حسن اشتحبيك شويك وقت شنو سير حبيك شوات صوريز وات صودوش وات Rez wats der. undrez وات صو Шо сам беллой душу болбеш сам ахшадел. والله ده عايز عيقني لما بوفت بالش خول مها وها Он бог те хавел он балош лелер вас но гош дусун. Шо вога бишит гол qatsa Аллахин скина проблеми ваш хажнак ношик амдил. شن طبع شيرو قنك ديسان كده И вога биш са вога биш. إتل إسكر شوك إتل إسكر شدولشا شوك إتل إسكر شدولشا ملئر شدولشا سبيتسوش بنمسوهم دولشا تباش بلق أوه سانشين قاشر دبيش يخسر قولو دنيا ناقوش إدي تا بروست قميل تان دبيش مونتر شو قابول نتش خلاع صوتو وبشي بروبليم يعترون قنك ديزاين شيء دبيش شو دبيش بودي شي روبي. وغا بيستعتا جوت دخلت نقودنا نعم قش دو كيزي نقوتر شو قير مشاط قيررش شو قير مشاط قيررش أشياء شو أجرو شاط قيررش بس توقعت عوش قيت شتك أحتك باري عوش قيت توقع شو تريتت لتست لشو وغا بيز تيبا وبروت صديشول بس شو قاعد عوش قيت خليتها شيء أحتك عوش قيت زاد عبي شفت الدنيا نتاع يستخلي أحشيات مش ده عايزة شيء غوشة كرا ليش تاق يبقى قصة.
Ты как раз мобай, мобай, твердик, бай, хазабой, Гоша. мобу, я шилер ты его. Lärde var oroligt jag bor hos honom. Isa, Indija, Hiljoda. شو إندع خلت زغل سغاسون إندع دوجيني خلت تلفزيون شو عجمة دوشن إندع دوجينيات يوتشو سخلت سدا إذا إنديسكي مصعب دعوات إندر رجع مصعب دعوات رجع بور. Cigā tošam Harvaroni Tadž Mahal, ja? Cigā duvi vāhain šie khazdik vāh. Soon her khalif es mugam bewacht zu nach der Ried. Imel Bandit was in this kiknosho. Jim min du halda analyet шалагваз. Indija adavite nohčiću i cena sa video vojt, on sa Jim молодой, a dos podnjate. عايز جيمي بوبا خبر короче Джимми считаешь что Этот свиток – свидетельство самурайской доблести, и пусть все узнают о нас и деяниях наших. Никто из нас не знает, сколько ему отпущено, и когда придет его час. И пусть наш земной путь будет коротким, наши потомки станут с гордостью произносить наши имена. Ладола, Иса, дик Ладола. Он принимал участие в 14 крупных боевых операциях и сражениях. Бои местного значения и локальные стычки с неприятелем не в счет. Подбитая им лично бронетехника исчисляется десятками, но в его активе 2 сбитых вертолета. Это ему принадлежит тактика изматывания сил противника с проникновением в тыл и нанесением внезапных ударов по скоплению боевой техники. Такой метод ведения военных действий наводил на врага панический страх и подавлял его волю к сопротивлению. О нем сложены легенды, а сам он писал стихи. Но в его поэтических строках пульсирует сама жизнь, они глубоко патриотичны и искренни. Как искренен их автор во всем, в словах и делах. Удача сопутствовала ему на войне. Он выходил победителем из любой, казалось бы, безнадежной ситуации. Однажды на его одежде насчитали 72 дырки от осколков и пуль. На его теле живого места не было. Тяжело раненый, истекающий кровью, он без посторонней помощи пешком прошел путь от Новогрозного до Илстона-Юрта. Он был не только смелым, но и умным человеком и, видимо, многим мешал. Погиб во время штурма мэрии и, как говорят, был застрелен в спину. Светлая память верному соколу чеченского народа и Джохара Дудаева. После того, как мы с вами расстались, я вам передал пленных, вы уехали. Они
сколько у нас людей поубивали, сколько вы сейчас приехали, тоже свидетели, как они ночью, днем, ночью летают, стреляют. И вот наш один человек, наш про него говорить нельзя, сказал нам, что Завгаев Доху Хапугович должен приехать в Веденский район. У нас там это место, где постоянно моя разведрота. И я вместе с разведротой тоже туда пошел, и мы в течение суток их ждали. 28 человек нас, вот таких 4 пулемета ДШК, 1 крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый КПВТ, 2 установки ПТУРС, Фагот мы их называем, и 9 ракет С-8. И надо же, ну точно, наш человек нас не обманул. Прилетели. И знаете, кто прилетели? Убийца чеченского народа номер 1 господин Шаманов, Завгаев, Кошман, который все хвалился, что с одобрением правительства уничтожают Бамут. Ну и надо же, и Степашин вместе с ними. И в это время вот все, прицелили, все, начнем. Что делать? Степашин, правда, нам мешал. Потому что на Зране он и с Удугом разговаривал, и там на переговорах был, вроде бы мира он хотел. Но очень мешал нам, он не нужен был, чтобы мы его там тоже вместе с ними кокнули, грубо говоря. И с Масхадов в это время выходит на связь. Ни в коем случае огонь не открывать. Мы говорим, да они же вот. Нет, ни в коем случае. Вы меня поняли, нет? Я говорю, вас понял. Ну что делать-то? Нет, огонь не открывать. Под угрозой расстрела нас заставил отойти. Говорит, снимайтесь и уходите. Я говорю, как же так? Да Завгаев же там, который целый год уже, прекратилась война, опять кровь проливает, убивает. Вот он и нам его Аллах подарил. Я говорю, как быть-то? Аслан, как быть? Приказывай уходить. И никаких разговоров. Вы меня поняли или нет? Иначе расстреляю. Я вас понял. Мы уходили, мы плакали. Мы чеченцы, мы плакали. Я с тех пор рацию с собой не нашел, я ее выбросил. Он лично ранил моего товарища. Он лично. Простительно, я его один раз рукой тронул, я его один раз оскорбил за то, что он русский, за то, что он пришел с оружием в руках. Спросите у него. Я хочу, чтобы он вернулся к родителям и рассказал всю правду об этой страшной бесчеловечной войне. Понимаете? Чтобы он рассказал правду дома там. И чтобы кончилось все это. Понимаете? Как нам это надоело. А сейчас, Андрей, забирайте этого парня домой. Пускай он, дай Бог, дай Аллах ему мужество рассказать обо всем этом правду. Я вручаю вам его, передайте его матери. Я не могу вам сказать, в следующий раз мы увидимся или нет. Увидимся. Дай Бог, чтобы увиделись. Спасибо. Дай Бог. Нет. Давай. Ко мне вот попала статья Лечи Хултыгова, директора СНБ Чеченской Республики Ичкерия, которого подлым путем убили, зная, что этот интеллектуально развитый человек помешает им дербанить Чеченскую Республику. Из его статьи, это зачитаю вам цитату. «Мы не против арабов, но против навязывания чуждых нам национальных черт. Забытые и не культивируются наши национальные традиции, культура, быт и обычаи, которые дополняются мусульманской верой, а не наоборот. Наш волк не лезет в их арабскую пустыню, так пусть они не лезут со своим верблюдом к нам в горы. Через 10-15 лет мы будем иметь близкую исламскую нацию, как имели когда-то советский народ. Если мы не наведем порядок в своем доме, не будем переигрывать наших врагов, не научимся хитростью и умом преодолевать наши проблемы, в том числе и с Россией, мы просто превратим наше общество в джунгли, где нет закона, но есть сила. Разве в Сунне не говорится, что нет превосходства у арабов над неарабами, кроме как богобоязненностью? Так давайте будем богобоязненными мусульманами.
оставаясь при этом чеченцами. Вот это цитата из его статьи. Тут видно, к чему стремился Кутыков, Далдек Алвойлы, да благословит Аллах его Газават на его пути. Dağlar madar iştuğuştan dahu şılgı şılırsan. Zarakon ceremoni çadata da ve ağzada. Rakam yılşı yaşarar. Nakı otul şahonu var. Yürüyül şişgayı şılırsan. Akarin düçtek duy. Ve dayışan ve human. İşte metkiyaç kan yel kar hudu yirdu. Şeyni metkiyaç kar hudu yitirdu. Xaq diyiş. İşte dagayt işılırsan. Her samo bu atır da atır ve ağzı dırşın. Aştar goli tır da atır şu qiyılır barbatır. Yaşat şu ter şu pusar xam bota bo. Hajla arxson. Şu beş şu tağan aşlelo aşdol dinach. Şu tanni omna üç beş sonuca var. So ter duel holiter ortağan her homdu çok. Her qami aldı yaşar der moy çuval lel so çavul ter ittas baz duel holiter orqası. Совершаешь халунан штехан, воин тахан воиник ду. Som qiyet tetelet tado wizo maiwa kwasna telet taqwa moy wizo prineli давай бова энзюр майол бова петухиш это что за рада дючаться что ардоцик вообще хума яц нохчет дэйш фуе мунафик алби нохчал вообще дэйш дац то зикр де чарх наркоманш алкоголик шел дайл хумшиш типа цахала волок тагват شيء مرقي الناس وزبيخ كيك شعيتك فنادين زدرش فنادين حيولن بوق ويوم يوم ياش ليرن تندير ويزو تلات سقنج اتش دعي تحلت وتجات شو تاع لار تويست فوليتش اتال شو بيتوشات نرزبورg شات تيجان هورش دعليش تير مش خان وايش سبو عدلش ويرخدو ونو عرز دورينك هو تمر عيت وي هو قومنو ارقام دي قاطع شيء خوي شيء ويتزوج ديبليزيروت بودوليزيروت اشدين قام دي بودول اكشن شيء قومن وبشي تعني متى بيدانوج هذا هوق شغل عادة بن تورنش ده تعربو تيرمويات تشغل نوخش قاطع وبشي بريستادوش مواسطة شو متشتات دينك اشوف شغل وين ده مواسطة ой 400 лет, который не может сломить хребет чеченского народа. Мялчо терроричи, худичи, мялчо терроризирует, бичи, царабагич, сил, вообще, хам, эрдекан, да. Худичи, датагадлуш, бол, ора, маштан, вообще, просто, да, болтатеш, дагадваш, бук, балбалай, паймар вар, Аллах вар, бо. Хуне адни асхаб сар, хуне адни айшет, мама проверна, хар, буш. Так его, я кончу, аж дерьмою, вообще. Хожен улля цалыш, киег мяли хожу. Har целил, да, нохчи ватва бохсу. Дер охора. Har лириннер нохчи хулш валас, нохчи му фалвиз. Сапанятаят ишт, короче, нохчи. Зас, он вообще таял хум, юпе. Har шадек обал, я шед мил вала.
دعيالهم يقال دي شو خصوص ديرو دالمو أصديق دوقة هرهم دوی و چو میادو ایت میادو حدیث خوب و دیشک polni končini emoralni ублюдок ca princip jatsun tag jatsi jah jatsun duino غيل تعم نوخش اسويت نوخش تنو الا يعدو هوغار غدو الا دو غمرش كل يقول اللي اتخلت تو يكرسانيه زدر تيخي تشول اللي اتيخكل هم يقونا خل عمر بتخطا قونا سو شو ديت الله قونا دوش دوتش قامي قونا مو تان قونا خبو كدو وطبعا عوش دوق قية بوق ويقبل شو تبيتوشين رزبو مش حقيقة مرح تيقبل ويتعال إيش ناس ده تعبت وشو وقع ويمر وديتن كران يسون دو إيش خمان نوخش سات وستوت داش نوخش الليل تليل عوش دوق وي نوخش بوصل بخلوة الله ديل وقورة الله ديل وتاي تعال نوخش بوصل بخلوة موات إيهم ويدايشن وبشت شو عدوي صغين يهين زات Inze ashardit chuade krailien scherchosh dal pauskelteten. Her guchu yak neg vies bosh. So is خصبو إتو الأخوة شدا يا مرتبو إنت شيء أو إيتن ديك دشة كده وقدع قدع أو طيب واحد طيب كنوع شيء قية انتباه بو طيب دوي زلش اشتار دير مؤثر شو ده اللي بنونيه يوع ما شو السعادن شو نوع شو ده بيلا عليه ده سوى شيء إنسان نو صدوي زلقم سويت سوار كده في الغناء دي بايمر وهري اللي بوش دير يسرع ده الموضوع وشيء زي نو دنيا بقوا يتسن أصلا شو تاخد دنيا تاخدوريات أنا رأيه سوق تلون تأشدوا عشان يعني كروشة س قمي على هايش دو ما حياة الضيق ديري بعض الشيء سبوس البوالات لو نسوا أنا شيء سونشية ويشي قال لا اشتر قمي أصلاحه واشتا وصل بوات اللي دير وات يسوع يويتع قمي ما سبوه ما تعرفش وصل بتاعش وقعت شيء وعي تسمى صوبر ده شيء وعي إتشنا عشان بوصل بو خاطر تسخات شيء وعي خاطر بوصل تسخات تعين صوت دوتشتي ليس أشتري بنوش بو ولا ناخبو شو تيبا إيش بيرجع وديزل إيش تريتر تعين بوصل ده هو ده هي واشته تعان أختي موات بوصل ده نعزو ديالين لا مز ده شيء شو بوصل بيه ده ديالين يدخل ده ديالين يتون ده ساتي ديالين شيء أتلف почти под 70 فده شيء ده يعني تعز ما يرجع هوات فده يشو موالنا شخ زي ماربو تعب ويش متجنسون ده يؤكر برضه تعجوز دبلش نشوف سنت بقر شتش يخش كروشي هرهم أبرع دوت داش ليل شتون متجنس يعني أحلامز داش هو تجنوخ جواتي بوصل بوتك تجواتي بوش قمي شتون تأثر هزت يعني Noche žēdu kice anekdote prihoda, malnaša prihodtūkstoš. Ça bēš stālak vai dēš hundēļ čo vai dēš dēļak tieši bu. Harhum dēļi duel. Ça noche šo te lūdze bet. Šie qietam čauš, šie mēršon dēloš. Mēršēloš. Ar dēļi tušu ēlit var madāt noche šo. Ar أدمو ديوت فما مدات ديل ما أخذ أحياها سوور أدمو ديوت فما مدات وشواتي كده حوسن هذا نوختي غيركش وينا غيركش بوصل دينتيس حمد وزندو ولاد أشكر دين هالفوق غيركش حقوق وين شو يعني نخلصون هذا نوختش نيو عشان شو يعني أول اللي يوش يتاخذ غير هذا أنا مت وينه يوريه ده بيحكي ووي هروي وريه ده جرس حدا أندو عليه هر نيس له هر وريه ده جرس حدا أندو ويتقن ملي وش درجة وريه ده جرس حدا أندل ما قدو تير وين يحتقيت ثاني يحتقيت يحتقيت وين اتصل إحدى دول
Цухаена хацеира вариант цеховой машпалета. Авая хинца глобализацию, дигитализацию. Вам худях мобилы дош аларна. Война хинца юрнал долун бух хаэт массан мерти туха вариантю. Шадер душа мадер черным по белому багает. Gayet boğuklar. Yürüyüşü. Şu yistılğın diye boğuklar. Orta العطن تعيش. Orta اللي تندات شو فكرنا. مسلمان دات شو ده دات ده سهلا ما دات عاوز شو دات سهلا ما دات. Сахих Бухари 2010. Однажды ночью в Рамадан я вышел в мечеть вместе с Умаром ибн Аль-Хаттабом и увидел, люди молятся группами. Один молится позади другого, а другой молится с небольшой группой. Умар сказал: по-моему, лучше собрать этих людей под руководством одного кари, чтеца, и пусть молятся коллективно. И он решил собрать их под руководством Убай ибн Кааба. В ночь я снова пошел с ним, и люди молились позади чтеца. А Умар заметил, какое это прекрасное нововведение в религии. Харишон нововведение. Кадая занешон. Умар хую. Первый клюк, следующий. Я за рулем был, Шергоштом Хара. Продуктом шейцахицын. Музыман вон, свой, что самое тасовых ударов ела тетя. А Умару 8 съела. Шекер манишзин шадры. И штуку, что околила. Шина я шадры. Doğan bu da hiç abi der yakın umursam Allah şanta jerotin poemer wat. Глава 13. Узнали тебя, Женщины дома. 146 хадис. Прямо шанта через шантаж жен пророка заставил Аллаха прислать аят, чтобы женщины носили покрывало. О, Сауда, мы узнали тебя. Да, братва, я siz poemer zudrash proto вечелар. Ну, что представь, даже умлилаш вообще. Завой варит, أنا خوشن زدرش موابع فون عايز نون إذا تيبا ويسا تيبا نور أجرد لقد وقت يلك سن زدري عايزاش بروتشيش بوخوي يختاقنش بات روتشا أنا دوات ديات تو عايز نون بوش أرخي أنا زديات سن موابع Комментарий главный Лохаязин. سؤال براق تعاون Ох, сам Язин, мы узнали тебя, о, Сауда. إذا молодежь, я تعرف شو رمشة تعشوا запомнить модой خمش بقى عتل قيس بريغوتوريون غير TikTok эфире она и комментарии, что так целый просто дать в шоке холса до того прихода молодежи просто и правда доктор комментарии что. Царя кишец и забор щапел и туряц, и газам шенкой вола и туряц он царь.
زعصت بوسطة случайно زعلنا طلعت جيت سوميلوتو طلعت زعلت شو عيق دوجين يادرني христианш мусульманш позаю асанежниц аумштыч олше тялкшайт мет кшиху штаолше тагини аккуратно короче почу нашу потяжаш дуа ты беду соцокоч дуже ядерный ты яхет на гайтава дай это нормально что то переслать он Следующий хуалгает школ, слышишь, долгат, яздинил, российский офицер, яздин хумшен, ты тоже, следующий лирает, сулю. Манос, дитснак дыч пушен. Вообще кто? Бисмилля, я мусульманин. Нет, ты это оставь, бисмилля, я тебе задал вопрос, ты кто? Бисмилля, я мусульманин, который придерживаюсь Корана и хадисов пророка. Да, шахаду можешь сказать? Да, бисмилля, я свидетельствую, что нет Аллаха, кроме чеченского дела. На арабском я не знаю. Вышло. Я свидетельствую, что нет Аллаха, кроме чеченского дела. За щекой ничего, кроме Да, и тот, кто он прислал, является педофилом по 32 хадисам. Подожди, Вендетта. Ты сможешь культурно говорить или языческие боги тебе не позволяют? Я клянусь Аллахом, что буду культурно говорить. Комментарий, что у вас родственника. Пока не перейду на Коран и хадисы. Я знаю то, что... Пока не перейду на хадисы, аяты, я культурный. Ты успокойся. Пока мы тебя на спине твоего отца, так сказать, не будем пускать. Ты в панике, Вендетта, или ты спокоен? Бисмилля, я очень спокойно. Просто когда я о Коране говорю, у меня свет... Закончим. Продолжай, Абдулла. Вендетта, тебе нужно полностью успокоиться. Ты же пришел, ты думаешь, что ты смелый. Молодец, без проблем. Иншаллах. Успокойся. От смелости к глупости один шаг. Сейчас посмотрим, на каком шаге ты находишься. Хорошо? Теперь скажи мне, пожалуйста, перед тем, когда ко мне поднимаешься, тебе нужно сказать, какая у тебя идеология. Язычник ты, во что ты веришь, поклоняешься ты некрофилу или кому ты поклоняешься. Пожалуйста. Только отвечай на вопрос. Мои предки никому не поклонялись нашим словарям. Как это не поклонялись? Твои предки поклонялись настоящему члену. Они ставили... Рот закрой, когда я разговариваю. Они ставили вы дырки в середине твоего города. Вы дырки поклоняетесь. Дырки поклоняетесь. Подходила твоя мать сначала, Аллах, потом твои ничтожные сестры дырки Аллах, и своими грудями терлись. Дырки Аллах поклоняешься. Вендетта, успокойся. Хармат тебе сказал фу, но не объяснил то, что дальше будет. На вопрос. Успокойся. Почему вот вопрос задали, не даете ответ? Ответ вам нужен. Хозяин, когда разговаривает, пес молчит. Ответ нужен вам. Скажи мне, пожалуйста, почему ты поклоняешься Богу, который спит с мертвыми девушками? Я никому никогда не поклоняюсь и не поклоняюсь. Вот это вопрос задать. За меня не отвечай. За меня какого черта отвечаешь? Рот закрой, тебе Почему вы все такие трусы? Почему вы трусы такие все? Почему вы трусы такие? Почему? Вы боитесь разговаривать? Написано на экране у тебя, написано. Я вывожу на экран. Поклонялись чеченцы до возникновения ислама. Эти русские сказки, вы балаболы, балаболы, а потом ты будешь балаболы. Тебе кто там по самые гланды там вставляет? Кто тебе по самые гланды там вставляет? Аллаху, я Аллаху ставил. Я Аллаху ставил. Все, короче, тогда. Да. Все, короче, тогда пошли. Я сказал, убери. Я порадую его сейчас лично сам. Вот. Теперь мы видим, чему поклоняется Бхармат и его собачки. Вот на экране.
Мы видим, как они... Да, я... Да, брат, говори. А можно продолжить, да? Я покажу теперь конкретно, покажу конкретно, вот я сам проблема немножечко... Знаете, когда-то настоящие горцы, кавказцы, выглядели вот так. А теперь горцы выглядят вот так вот. И я почему-то думаю, что те горцы, которые на первой фотографии, если бы увидели вот этих вот горцев, охуели бы, прокляли их, сказали бы, что не, это не наши потомки, мы таких не делаем. Благодаря вот таким вот, иштву хоча памела мадо. Лишь я хармая царю машлица, Заголовок ты амел был рухом. Ой, хайол и башня шьят, это как бы шел так, след бодуэллен сында башня. Мог бать уж, буду когда шел, как бы башня ю, чувство, что да, как бы мог да соглашаться, след бодуэллен, как бы чувствую, как бы что мог был. Башня что-то ю. Уж раз, конечно, шея вот это вот, я же не могу, что я это не очень. Как бы у них в голове как бы пошлое и видят пошлое. Хотя они спрашивают людей, да, зачем, почему, они просто от себя, бьет только холостепа, и что мы что, и что еще бьет только дурацкая, что мне бьем, что-то. سوقيت ونيك يرتدون شو ديش تعيلهم شو ديش تعتقيت بو شوي ليل شتا وي دوال هو جنوتان وي متسان نيك يرتدون مداتوي تان وي نيو عباكن وي موت بوش داك يگو وقت سان تيبنا تقم حقلوش يوش ублюдок شوي ديشن ليش так, ну, алко жилой поколение, они нормально думают, если орден, то нахаз дуалой. ده действительно, да. Цундер, وانت حلا بح ودايش بوي ايش короче نقول حور شوقر يتششيور تياد عليش ايش вообще يتس خما يات حلقه شويه خما гоич مدوه اوقع مديت بوخ شو знания شليز بو удостоверение هلديز لوبيانكو هالدل ناقد диплом هلديز علم توزل это в Лубянкой Бен Салман Египте опечатывах. А так цигара хотел шах сразу аэропорта кончу насиях дон ФСБ, но дашь походить мег. Какой ислам тебе можно рассказывать, какой нет. Сразу за дон уж путеводители. А какие темы, на какие темы вообще нельзя поднимать. Ценхом штуку чур. Derdu. Tā noch Eiropieši, so Olcā dūci čtēc. Eiropā bolčā hunca dūci. Ko mērš bācis, derbu. Sabahkuš, dīc hunca bāha, išā cārbāk kitam bolde. Cigar ukazāni, ats madar dīcel. Khār hubona abarot. Madar dūci beš liekā ljoš bai bo. Žaliefsan. Derbu. ده مصر تيرنا شوية دقيقة بو قزرنا شوية دقيقة بو تركيا به شوية دقيقة بو صبر ده تايجر هدل تايجر
اتشوا ديك حلادوش إكران تيخيت وشي نومرشتان درزن داقن داقني حين بيحكبوا вот правильно шусих del передо шаш эрбол чена чутуш мои до соёкш энчаш эрбол безе каню ясно это хочу бачно хамага что нужно будет освободить захваченные территории. Так что же получается репарация шьёхта долхуда диез. Нужно, чтобы весь мир убедился в том, что нас правильно Путин мочил в сортирах, что мы хотели создать ИГИЛ. Это там Европа, любой закая свобода, любой чинхатеш, шариат диез о любой нохчу. Хабар де так, шариат хую хуш нохчу гайтиш, ханха шариат хую. Нохчу агуш мадушун, шариат хую муха за адиса айцадуш. زوديش دعاء زودي يزخار نوشنا سليمانوس دمسان خار بار يحتاج так خاطر مدو قطع تسوي صح وистории чеченского народа один момент, один промежуток истории, где чеченский народ руководствовался шариатом. Зудич дуа зуни дамет бахиш бомбати так соответственно что получается Сулейманов балабол как и Закаев. Как и любой один дюч лилшексан. Это шугнахчи но бусал болур моан да нахчи вилру леч холтега мувина шямартлуен. Жаухар мувитер шямартлуетен. Это герой России лишен из передач во спецоперация участвует в том числе Боровой талант я но украинский байрак халату Америки да Боровой ушен его 100% соучастник. Но это хаса юртар ушон герой легнохчи муатию чарсули проститут худой спецоперация участвует. Фамилия тенздара дакцео но гайл шухла хакмин. Шуна но анохчи национальный интерес да шавиг но ор дер орк ашугол гаск арбол чултя هو شريفة ليز الله خزك دال هنا عدين بوديلة ويتشتكير دال تعام تبوخشاش الله وريت انت انا ليش نوتشلا دال هنا ايتش دير تبو دال متاني ايتش تعام دال حق انت ايت جيت اش دم دازر خير شو ويتشك الله خو دال وات будто бяхман Да, я тоже заметил, ногти лешти лоудота, да, как бы шариат. Манипулирует. Да, манипулирует тоже. И ногти мата шариат, олса, ну, альбом шариат, а ногти шон хэштег буду закон, да, айдал аудиш буду. Я ногти мата ал, шадег ахаду штег. Я раз мата валит, я альбом мата валит. نوچما تا وحدي تولد نوچشان ايدل ديل نوچي ايدل ماتا ترى سور 178 آيات وعدل ديسك وقار ورابط تدعي كمبار الله هو بايمر تسمى دين رابط так извините меня какого черта аузу بالله в Коране в аяте второй суре 178 аяты делают рабы. Какого хрена до скончания веков до чтал ает ты что там делают рабы раб за раба это что хуй что что мачо аудал хята то а ай чва рабство запретить найл рабы что да будет чва лайду алайви зудчун дуа зуди мерштаг дуа мерштаг ви бо ай чва А что да будет? Ца запрещенные, ца поэмарша велви лейвол ши наложницелш. Ца зуда иша буша бешокон улетна ши чуай тек короче залош. Хокон ва ю итчадол. Представьте, Умар бин Хаттаб был педофил гребаный. Не то что поэмар. Поэмар ю я леншинсо. Поэмар ши ю я стояч. О поэмар ю я ленк. Максимум 10-12 лет, ще 55-57 долж. Просто уэлэштэн. И вода вода, чожо, 65-44. Чучуа Аллах объясняет, шук, субейрш сразу от мой есть. Срок айда.
И объяснять, что сам этот аят стопроцентное доказательство тому, что на таких девочках женились, и это было дозволено. Педофилию легализовал Аллах вот этим аятом. Ему уже не нужно было там объяснять, как нужно разводиться с девочками, у которых дену аж долдалось. И что будет бан, он объясняет мусульманам, как с ними нужно разводиться. Это что означает? Что это было дозволено. شو ملعيه هو غير شو المجوع عوض الغيتار قام ده دوتا نوعش قام توع تقيت وتأمي وعارض جاتيه شغل شغال إنستيتوت بالنيش حقا ده أدنى مو بكالين افترات ديتش ده تعقم يعني تعال نوعش المسيت متع مسيت تمساسون هادوني عند أبو دوق بالمت نشاق نوعشن ده ما يلا لفعل عيال نوعش نيش يازي خا مسيت متع это سون شنقة متاخا يشايز دعيا لي لفا الو دوات دوات приехали انت نوختشن اشتول جيتريات دال هربو بوش خديلا ويتش подмен понятияш яш Аллаху дич втерят дал цабох как раз таки цама Аллаху Бог хубо Аллаху правильно цаечка дек Аллаху Богду хадишка дек поэмору пример для подражания. Уй, цуалилиндол, цун полный действия шу. И ламос да цокар, дина садич бусол цол боштек, цан аята. Даже этим название, тишад аду асният долана один ламос да даже чуть-чуть цершят фаджр баджр бошиши. Никакой инструкции. أكربع كان زودرشن هودا ديز ألا دو شيرمو يز ألا دو وبيرش ترزود زودرش ترزود مو يز مصهم دو لامز دات أصلا وبلغاش вообще живешь хоть الله برضه يعقصت واش ده هم и вообще да цаду واش да не в одном аяте ока до تفسير عدول نماز تدو دو هذا إيه أسوأ كبو الله أخي دواش صلوة دي مال بعد وعدي إتنا لامز ده حبق ويلا شون ريليجيوس أبريات ماي أفكاراني نيتو إتو ني أدنى слова ماست ديز دات ترشيات خوديش ديز دات مولوش أوريرز ديز دات صاحهم دات شون صاحهم представляешь И до 65-4 чах, и конкретно и что указать цадина, потому что 33-49 тяга уже ясен до. О те, которые уверовали, если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами ждать срок. А близость цахуля, знаешь, ну, и срок ее счастья. Это 33-49. Да, 65. Вот дуде, царь, да, демодине, педофилии мои. Kansuyagarlar da mal bog, kansalar da telek dayalhum hulshu, arlar da du bog, noch hulshu, busol hulshu, ist ne skretise. خدا صد واقعیت گدو رمشتن رمشتن هاکر تنها شش بوده با اجرا اکران دعوت ده دویش بشین سر با انسان صدیش بایر بات آوردی مرگل ایت وینو دیت بیاش ما بوی و شش عامو لو بوی قیچ قاماوت کفی روی قر باشک تو حبوسل بو چه دول اسنو полагаешь دراسة пробежаться ما да она чему ты веришь чего ты придерживаешься. Это сосо просто любой ценен, чем свобусол бусол. Да, его что мусульман, да, что минута, что хуже русы, что худу. Он сядет за компьютер, за кружку кофе, это кружку кофе, да я ли, что молож дерьмо ты аутен муатта до сунха май.
собственно, оценить окарму, свой дилен модать. Не, он посмотрит, так, созуда карба сорченец карба свегар джези акацун такие so вообще даялом нечест хечвар это цулт я му хайн хапоне so му воспринимать его их он пробовал я шуму атермадитун so а хорше инцест некуматер докцунга. Да, 100% педофилии оправдывает, я мег что матер, тут он Ажа 65 су 4 чё. Берш развод монач бер да ломекш. Это иш ухарел. Это полностью ашал дермо оболи, аш му это ухно. Потом der as wat бог so, это знаю, там говорят, что это дуезели. Хазлайнс 10 пунктов до и умер-то до. 10 фактов о Мухаммеде, которых вы не знали. У него было 11 жен одновременно. Женился на 6-летней, когда ему был 51. Взял в жены супругу приемного сына. Подвергался магии. Советовал пить мочу верблюдов. Обвинялся в плагиате. Имел наложниц. Разрешал бить жен. Предрекал скорый конец света. Цвета вообще еще шватнар. Он дальше Аллах, душон. Ша я сигла летат цасодол шумквелен мадат. Предопределили будущее уж. Никогда, кроме меня, никто не знал предопределения будущего. Просто один масит душон. Это канал Чукасна душон. Цвет, да, свободы. Вот это сон имиджак один. Ока доцат. Американ, Чеца, Голландж, Малат, разные, наоборот, как Хусе. Он один пророк, как мог знать пророк, вот тогда, он тюрн там, сунахан хумуат. Алла 7 век, я там чаш, вот дицен хумшога, речь толе, назад, сестрёпотен, дерьмо моир. Nis баша дат, пиялиш, вайлен, нет, даже, нет, дукка, нет, скажи, сады праведно, язина гуй. 30 лет назад я мудак юшун. Войношчик энты, я хабен, сучол ми албайтен. 30 лет назад я зин дерьмо юшун, сады праведно. Танне мекте я ючил чучва. Иш сестряпатен, дерьмо моир. Да, цунах, она окар, иш тажал, ара, дуара, дица, нормаль, капьяк ён, как пророк знал, он один. А по факту, Аллаху эйчка. Ша цап. Марца, Малик вообще никогда ни одного живого существа не создал, который знал бы будущее предопределение. Что ключевое, фреш, я здесь, что то она, из канала чувала, что да, а здесь да, вот, ну, балаболит дочь, да, безбородый вор, который и мекхан, и дичен, аж хаус еще с батсонцем. Это был нахер тенденция, что хуючли, что кап. Аллаху, короче. Вообще, а что пучить, да? Поймар ша, элла, ша, да, на ковер, жук, шака, чауэлло, машиахи, ковер, ша, что, ау, машиахи, поймар, пророк. Ватча, элла, гуго, почтале, ну, ша, почта, шавен. Я, короче, посланник. Посланник и пророк, и разные, шидуаш мады. Ашвинах, суно, пророк, служа, ват, богша. Пророк предсказал будущее. Как мог пророк предсказывать будущее, когда он сам говорит, что он не знает будущее, предопределение? Это знает только Аллах. Сразу домаете, жипч. Так, вот так, поймарват, волуа, болволи, ты дальше, уха, эхтана. Цант Иверзен, der шалашан цуаламыш, иша эхколц. Шатер уже 100% шаакар оцехич, его уха орвизенер. Но вариатор избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом, бош. Из юара. Я каю елчки, подаса юар, шла мушки на уху. Жипки получал, вирзендина. Это, так, он его вирвукал, вирзенар. Короче, это,
تعجيم حقيقة وقية تعجيم كويرت شو خميس نقوات قيتا هما دا زي بوست تان المارش دي صار سباح هوندا شوقار هنا بينش جاي يدعيل هم مش صادين ليش بوش تيرور ياتسقى وقت وشو تيبا جرجلونش هنا شو تعا هنا شو انت عاستا وشو تشسا من نتشد دين مسجد دي راح شو انجين اتيا دا عبردن نواز شو تاكابو سو عاتوك مدايلا كروچه وشو نتشد سداش عتي داوالاس كروچه دالور دوتي يو عاست شاد عوي شاد عوي تياري هنا دين كوچا هر حق چور نخه صار نيست المت عايزين شلو شو خاطر مو مركل عشدي ادير مو يقال تبحر نينترالن دو زاروزو دا شپagate асуек хубок водо trouble на психологически удария шуар типа сун суегар хуалят суцабол на قيمسر حويتا حينا خو تезет хвата ишмая цабога хайдейшн дицне газ бо худицне седе типа короче бусобна нахят во бусобна нахят боз нохче нахят модбоз нохче бусоб помо бацитам по факту цан бумуэти цан эрдат сума هو اتبو تمسو وچو متبو اتو تمسو قطعوروات هر دو trouble ناغن психологически ударщик раз бога что и ФСБшный прием шиши Лубянск КГБшный и вообще центы дадель 60 на 40 что школе 60% بعدك دوتش 40% ايش بشيتش и وين خوش مدوش هذاك شو شايل прием сметач وين наперед شو хлеборез حلقات شو خديت وقما وتواوجه شو ملعيه هو غير هذا ارسون دوق اميالدن داو والقر ده اميال ده نو تنشيغا مايلر حويرزا هو سسترني ميال دشو ويغلدت دوخان هو انتش جو هيق oldu جو سم грочи كان تو يو хот шлангом прикидывать дурачком прикидываться да я чду шлангом هو вообще дешево выглядит мадо ах это отсакиеч моато что дают что хайгди ходится та что бахкан чан хо типа حال هوندвел هما اشتغلت انت хороший полицейский هو шариатский قدين تدوز حال مويلا او نجات دي شو قيت صاحبوخ بوش بوش يا شو دخل شو سبرديش شو كنترول خشوا كنترول ايش مدات خشوا كنترول ايش بشي قلت انت عايش عنده شو ده فاكتي اكران دعوت داديش فكان عموديش مدوع دين هو حلقه مديل بوتي بشي قصه دوزا قد سبورت مدي هر امنيتي شو حاول خروش شريعتي полицейский خل سون تيبا تا سون يبو شدو تعبو لدوش بش بيتان يوغي تشوار فسون غا معار غبو سنة آخرني سوني سمقتش السنة دك ايس لستر دوشن تيزي توغي حرواتي هنا ايه هو قميالي ايه هو قميالي دير ورو دير مولا دير وروق شو يقميل شو وبشيسة تشوش تديش علقس شو دشو وقروش ساي ناعتان سون يقمت كرور تسلق ورتات تعن دينتو ساي داع ساي جرجل ناعت از يقمت داع دوريات يا خادينيات سرت دينتو ليلاش دات جرجل وبريدوش يتيو نوختش دينتو ما تليلدو جرجل دير как раз таки нохче хомдуй цутол нохче шичвай мягчвай нен хвай де хвай вежи масом сун твай шай юкмет мойто аш амодиш мадат фогергало молило диз тезия тахуал диз зудялен чахуал диз придуркш это что о تعديل دخل جرجل شناسان تون يقمت كرور شو أس جرجل ناهن 100% да ба ой бух балор мабу любой чуна дер балор бо шо арша عاديش دير مقص ديجني مدر ديتي شات دير موشي داولا ريسر شو دي ضغط يا رياتر مقول اعز عليش ما ياتي عبيسنين نو شو اش خون تدوتر شو دات ايلن ما مولنش وانا يعني شو دي اش خون لاش دار هو لاش وديش گويخم شو دي دينجوا داتس اشتن دوت بارا دشي سنتين نوخ شقية مويش تختن
هات يا العدو ديزوي بوصل بوزك نوختي وات بوزات شوي هو هوشتو نوختي بدو بوصل بدو يقضي النخوة شوي زو كويسن وإمبريني احتنخ شوي زو انت يدخل إيش فاك لا ما ديري حلا ما دي شون دين تدو دعوني جاكس ما دي صبر دي انت شون دي زعت دي زع عمودو وين اش شون لا صلاح فوق أعطى عن هوك العاس كأربو شيء تقايت تسبوش طبعا عربو نزمش سان غاز كنزمش تور أردولش تيبا نوختش ليل غوشبات صار نزمش مثلا نوختشن جرجلون شموغ ليلو ديسا زودمو يالو يسا تيبا بوشن سباح مو بريمير يالن تقدمو والويز زود بير دمو دوالديز إتيو مواستوشن شموغ الويز يورتا ماخكا شيء تعاهم تيبا خلاص نوختشنز غاسقي دابويتشيا عربوهم دوت وري الحادم بوجه باز مشيلش ما يبوتش يشوت خيل это за российскую казну الله بازنش ما ويجر دين هداك يا شقوات سو وين بازنش شنو بستعد وين وده ده كنت بوتين سن دين غلقدن سو صدا سويس за всю историю Чечни, Кавказа, России Путин ينيل خرجن بوصل دعواتوش هو وجد دين داير بس كاكرا شو اوك يورو عدا كان $1 مليون штякуяч شو политически убежище шел досье что не ешки porque хочешь ехать гражданство убежище политически хуяхунед моссуки قد صوتهم برو شد برشة قاعد يوروبي أو سو وش ده وقع حياة كاني ولا في تخيشة كيف شو نيته ده لو $1 مليون $100 $200 نشتري أخوات فان الله هو через Лубянку سانة ميت يا بالله يا توش يتسع يوش يقوزع الله هو تتويت دكان رزق صوتهم سيدويزو تعول جن سيدويزو جز بوت شبوت ماسيت بوت بوشان الله Deutschland baza شال دنیا ده شو دوزو کوگ دانخ سون شاز خوز بنگه نداشت پرستادی هرش هرش دکان عاشق تاخل چی عاش دکان ارخل چی صنع بالغت سولش زودری چول نجنه کیکش ده واخوشی это نوختشم بلبلایت دیش ترکیه ایش ایشتاشیو Европа ملبوچه دایی جاشت آخچن تیشی تخزودی azut veri трабери зуди хлопшаш кастецкий Швеция вид на жительство и отцаши шинберны изучены от 150 тысяч евро недвижимости есть он сега на временный вид на жительство да потом уже кефиш бог дешо тогда уже предлетешь томсу волчи даже томсу нам целетезм فهذا قوش مغلق بسنة نا واسطة وشويش المير موير بويساقين خد بيرادوش مارا زودي وارا وچا بويساق بو مليو بوصل دنيا اشتام بير بوصل لبولن ساتست потому что посюда это что официально там хуш мадат يو чу يوالي там خوش مزمنان نمو قولي نوختشهم ويدش لمجش دات نوختشي شيء هم تايب توقن زالوت يبقى نحبوتن هرموال بو بيتوخيات تو بلبلايت دوش مشتا شهادت دالن سو بوصل بيوالت بلبلايش داش اوشتا داف كاروي دوزلش типа как вылش модер отол бы незаконно рожденный ложь побуй вот так что идеет дол дельч особо что бусол дин хадал اش حديثه خدایش نانو اوش ملکه تو نوخچه قام قوتل دیم در بوش собор давай да тем же методом пойдем до упора туда давай дадуеду так что дадуеду до конца дома дис что там идеологию ему боги бог قوتل бог что идеологию бусол диня там махбин оустапеч давай идем до конца до истоков Поэмори дана андери бусол бохас шубенс. Сой эл бой шо уже ген мой ди. Хубота шо бусол дино цега.
Paemar denen bu sabdır. Muallo tammak bin oşkatlar işi. Ha, istemek bu katı kaçal tu istemek. Sabır de habu. Miçe ayazın tu istek kaçal istemek dermek sunamak. Sadece o şoşnan vaşan sunamak istek kaçal da dermek. Aşta ba da yukarıya sagalo تعمل bu. Istek kaçal da vudu aş hadisi aşağı ol paemar kuvatlayın. Şu ideologiju hadisi. Если ваша идеология предусматривает بصدق تعمق بين عشقك متشابه وشوشاو بايمر وقوتوي. Und that's up بايمر ده أنا بصدق that's فكرة شداو دوقينز دين. Zonder الشيخ لبرسكي يعق حلقة توچنين دين وعلي جزروك شو نوع شنزام أول شيء ده. 10 раз 100 раз не знаю что وعلي рюпаш. خلوا так вот حبوا عمر ملو عوش دوقينز عمر تقوات. عمر تق وبش جنا موات. ديروات داش موشكو بدوبتا يحكي زعهم مش كنتون شيء ولا عارم تعجب يلا ده هرا يات بيت تقنيا زدر البرزن اللي ناق واش مش ليلة نق سوان جت قاتشل بي دوغ شوا إذا دتش كياتش ليش بواق مليش بيش نسيلي террор بيرش هذا دوخش наложнич бухш Поэмори зудри эрбох табуч, короче, ой, твоя знобот, на ребяч. Хархую, арьиц тагюнс. وحوش دوخوين, شو داقو يدنش متى وي, اش يتشك, كويو حاج حايا لنوق اكران داهوة تني ميلو يتس رقا تتوخي, ودايشان ليشك ميلو لاق بيتوخي بوقس. ديلو وقورا بوق. إسا قالو كو بيلش تعمل بو اشتري تسألت عن شو جنتي دوخفن. ديلو وقور دوق أسلام شن دي دوخشن. الله انت دا شن كلامز دي دوق بس أحسو يتسأولت إسا قالو كو بيلش تعمل. أسلامز دي دوق. دي دوق. Люб бой сон бош халячен штинти ala şey hac noqçi değiş bu te site qetar وعدلن do khum tasis da ya ki emerktes da kas bil shugvat люб boy chunti da de luxo paemar waliri ti al shatu stemu shlili это мялчолеч шау дуня мялот так цани тхячит целалуш ицочола чунти далу дука это последний раз деле до да мова Шундер шен целай нравится вам не нравится борщ что мы что шейх камел до целай шейх леборескан до да diese дукшу сейчас nach дольше ойги ирател деваш шейх диеш шейдеш лор шейдеш биеш nach бу так шейх лебореску замрат der hoppans короче шейдеш хуман таалу нохч нисла zo короче социат zo короче лес ойг дол ди дуэл Ekvertçu akıl diye dokşo insi. Şu payemarent ya Allah ant ya tandinç ya dalya şu dütür doşda çünkü kamiyelş der. Şu dua hal payemar koyu dütür duşun sunguanda al ashab şaşmaz dünya ya asmaz kaknış hala yok полностью şey adilat aşın balta şu Süleyman olsun işte ona dalgati ona rub подростковать sun писюн штын тетиш прямо сай Бухари Муслим Тавсир аята Корана это самый мощный толкователь что выжить что брат твой бешник театр Эльмеркулию и ласкама ты так нагуй жады твой бешник твой усум том зо ваш шмака ухалмек что статар твой бешник твой ваш ласянцем эрмек иншаллах бусол любой нагуй вашу иншаллах рахман İşte هم dokkuza. Şu at yine arit elle gota din düç sunum ta zerta işte открыто короче да соре вот что ну аж уже цохолт вахнах мулха нохче асиот ака бошек хочва асдисне кыча дисне dütsen dek duy şuna troyg muassaterloy harqam mershtelj Dela, üç, şimdi ama dik entemeller, üç.
iş bol işte at disdalar boş hol çıta diyordu. Her kan marş delç. So şikapiyak ma baçu. Şikapiyak bu. So şupaya maral dayalım yok şun. Şun har kan marş edel. Her şeyler yodir. Karşı kuat vurdak dat. Und elch hazne сан страшно урон майни ома. Шиелерти югадерзен, когда большинство начнет осознавать, к чему вы привели и к чему вели, в какую яму, какое дерьмо вы загнали весь этот народ, когда они осознают, сколько лет и сколько поколений нужно будет حاجة قادر موتور أريح إتار شيء قوة تاوزش ستوخي نعتق الله أشوني بسلاني يتخشون دا ويك يتدوخشون ويكاشن هر قام سمادل شايدايش إستوري شايدايش همانت يغادرزن نتسأنالنا إنترست قام يغادرزن أش قامان دين دو زي أسزناك دين ناح قيتا بولبل شايقر سبروس يحيوليج سواح خوشو عمال خلچارخ شون موازدر دو علاشتا و يوخشون الكنال تادن وعلو تاشو تعليشتو عشان بيتوشين عشان أغروش شوش وجد بهوش دو شعبه تفضلش على تعبوش شوش شكدال بوشتو شوش تدش شو أغروش بيتوشين كنال دو جن مدرسة شو بيتوشين أغروش شو سريشون شو دايوزت تعاون هردي دي ما تعدي تعال دوش ديش شو ميال ناخي دو شو خدوش شو ناخي خويش ليل شو دايوزت ما يزشو نان ويديش يجي بيرش يوع مص منطقي شيء بايمر بو مدحكة بيدفيل غريباني насильник маньяк террорист это شو بايمر ايش بايم كيفو решил Nis itualien nekdukt ashleel. Shega nütz filch. I atkrita Deutsch tonua. En шупая мамуле alla shayte yoneden ala at boshin chusadech. Это. Шеда шенаш будет лопо порешич хуйшемич пусамыч онашпу. Кечер хахиче аердин айдене галат бош. Это камял де шуле лела шуар. Петушок гребаный. Еще нет хабеч излило дорога что да дел я там бок шукадар я шукнет бор боч шук и боитер боч саат цивилизована гамдуй сошайну айтарячу о хода мола той нит ома боч har тоталэс до гамнаш ди нохч гамтэлэс до гамнаш царна аш шашу шухтиешатяш шухца сочувствие, сострадание, что-то тюльга, ты же отешь, аж чудич, аж худо, полностью Бог балаш, аж худо, такие и аж что коман, да что зеды, и модер да достан, шо цивилизованная, гамдат, ни одно цивилизованное государство, ни один цивилизованный народ, слушай, комю, что цаюч, холд до это докшу. Аж ночью коман денег ду изия полностью на стороне врага. Рукоплескать дешь, что врагу мечтать за денег, то коман дешь, то кенте айха дешь, бай боич. То дешь, коман ты бехлош, и маг нормально думутич. Ар идеологии, ар ша чуитан метя. О цигар и цигар хумна мелдеш, и цигар хум ду. شين بوخ بالبول شين طو بالبول شين أوبيج شيلو متكات تنو شو ميالديش لاجويتر دوه نوخش دايشة إيش تشيتن ما يشو مولوش دنيا خلشي نوخش شتيت على يد حياح كان شو شيء خليف شخ تري شخ إمبريو بيرش تير الملوي تير على نو نبويا تيرانية بويدش تيلوش عمعيني أتانا ويادو إشتلات نوتان قزر قامنا شن او دعويت دوق حقهم نو شا تشوديتن شياتي حقهم تيشم قودن
Зажим машин, почувствуешь, дай почву под ногами. Что зажим уверенность, аж цигат хухуатто, дагой-то духо. Историческими фактами. Что я мертвый, киелой, дайлхум ши. Это, шун дуй ба, маги дуй, шун чао, йоци, шу дуаш, доци. Что та на моду из хокан, дагой чу, нохчи камма, ца дуй чьодо. Це хяклуш, не то це рок, кіях таде, що ми сім'я кара, Аллах велико, нахуати ока, кіях тамоделен, кефірський, кіях таяч, Аллах велико. Кефіру великий, у кефіру, ублюдок ят, он за 800 рублей, пен безработный мацала, бусал бежишь. Дерцело, он за чего метегло бесплатно, а? Он за хренах это газах ахчдацлш соборх шду ашо хоца айтни милу алиш газ света ахчдацлш айто я он за бесплатно медицину он за бесплатно образованию 1000 евро стипендию что ты 100 тысяч бота а мечаю حاجايتش خويشن شو بوسو بيجش شوغر دتكا دو شونيوخ شولجنتير 50 на 50, чун. Иван, вац, буях. Ой, муастах. Цу хадо ичдол, ахча мацало оштанох чунда. Тиру, цакусуак, урватца яш. Ах, да, дуй, цу тир шен чуцаца. Шу бусал, шубо шлил, шуюх, йох шудо хажца, еди, столган, де муаттахи, бенуаша, цалошу. Мохчин шун тохол, даму буйдо, ше Аллах, ватрон, да, экантир вэлча. Ишь, аж нукшу, ар, блядь, свалил, аж проституция, яц? Ар, лицемерие. Вообще, уже тошнит от вас всех. Блевать охота Богу, да? А я кто мась, нукшу, уже шуашел, дерьмоду. Бордин, хагуш. Цап, так, мотовелчу, ну, буянок, буяду, ала, цайнс, хай околчу. Destan datos, камелш, то сочо, то сочо, бусол, сочо, нохчиу. Одегдо собаде, что хада, сада, вообще, что лели, что шнюрта. Ой, что так я седер, бер, что так де не хе, лел дерас, дица се бер, что. А не бер, так де не архаич, дагер хаич. Дер, так моя, я. Хока, عادي شنو هو اللي هارو تسن سؤالس وصوبردين يموخل حتى صدقنا أول شتى هذا يحكي العرب وشن قال مش هذا حال يتسمى يبغى وصونا موات يبغى ليلة يبغى ولا عدل لوكسون دير بس دعيلهم يبغى ليلة نجمل ولا سواري دا ولا بايمر ولا توري سو وبشي كسبا بو ملو سأستان سأولي دعيلهم يو فان قيرن شو حلقش بو سدوزلنا نورمال شو كمومو دير ده سين مال زي خلاص بعد داير دو دير دو انت سيوت اقبوخ شو صدا وقت وقت سمس أشتنج على تشي بايمرو إمور دعويتي اشتاجل رأيسي это то شو خرموي تيمور شو براتو كواتشو شو توك نشاق نوخشن دير قرصة اللي توشا تتلوتش فكرت دي بوش توك نش زاجو إتير توك يقريو قشتن هر اشتن سون ويشو بايمر سويك بيتستك بان سونات ويساق أنا خيت مي صاليش داخويتش شين سي ناش تاعنا هذا ويش يا واش تاعنا شو فاز ديندوش إيو سنو أشين سالمور وأشواشوا إكران داخل تواشوا ويش ويا حديش أتش أشتن قابل ويتش إيه هو أستوما بس بو ده وش شوي ما نرمان شو هو شوي كروش وات تام وات موالنا شيء تنتلك يوك تكيش Zahne mit der zu hatte ich erst trug tradisch nein was gewissen bei mir was Zahne mit der
О, ценуешь, ценуешь. Вот это чего, ху ценуешь. Цаад толкшешь. Ценуешь, ну ху. Цаад балюч, цала цаад. На, фаал фарма самет тапту ну собо, что барик шается на барижный читаешь, лечь, травши, и агридешь. Твои дымаешь. الله والله تو شو سبوش يوم عوايا يقول اللي فقط ليو ميرسكي ублюдок يوقع 30 лошадей носил باللسون الله بوش يقوم عوايا يقول اللي دو على القيام ايوه خزع جوش ليش انت يا اخي ايش سويت هنا كوجب هر هو شيء بيرش نعوس اوجر ولا نعوس تيوا بس هذاش يالش دوش دعها جال نوcht تشوح سو اذا نوcht شويه Nej, hvor et ord og takken mer at jeg er seriøs. Men hvorfor merker jeg for meg? Det er sånn meg stor på. Skal jeg komme aldri nå på. Og så Jimmy короче. Og så er det jo at så på så det er og sånn Allah og magwashi. Det er stående. Ваш гердаёв, чуваши зудеяло магин. Her huyu вообще. Карбака не зудрш текит нуцкол. Домаду циган не хай зудр хит белциг хор дон хазут бит поман ресрият. Хай зудр хит бя тагвала хайдей шант дилан дикат чакдак. قوم نيس دودا تخلا حيت دوست مبو حيت دوست خلش حيت تا حي زودر خيت بيس حود عليه كان عاو تسع و حو سو وشن داير جيش لا بوكسي قاعد وش تندر حوش شو نيس دو دايلر خلي الشيات عش الله خير مردو نو دايلر خلي الشيات حوش مدو та хухольцега. Что получается правильно? Полностью Аллахом ты дадал метки окот. Дерек, он да шон халха, короче. Это прямо хамабот тафсир. А мы дозволили себе совокупляться этим аятом. Это зудрошен, ты кайдерш аш мабойтер, это аятсан. А вайшен талих, кан вайшен зудре букдо. Мусал денте уецич. Твоя марицу насаб ши. هو أسيدنت لوتر دردري وما شاء الله ما خز دوره ويدايش دردري قطع حاح ليويا شو إيش تعبيق نلوش دشبو أعبوصل دنتي يعطي يوخ ويش انتجر ودا وده بلان هو تنق ويش إيش زودري حبا يحتفظ موجيخ ويش لامت خوبل دياش دات سبرمجوت كالله وبرستا دي ويش ويدا يوخ وابي انتو ليو ويش tipo أصب دين مارش وشش ألز بوصل دنا مارش واقر شيء نين هو عشان دولار دشن بايمر عادي ساعة دشن سام كروتشي شو بوصل دنا الله يدخل ترى نين هو عشان الله دولار هر هويو بو هو هنسر هويو هر درر شادو بوصل دنا تان ديل أيتم بو نوخچه دوزل شبات царах шубшварнир ихчи qaйл дақлудат он да чуш интернет чуа бокшбу цан вайн хуог цахуог хачучва ичур угар киги бол دوزل хвашна да даже цан мяло хом телевизор я суу цахуог дахуат ту киги бе суяг аялур бат иш инса دوزل болша сош аяху хаш суяг аялур бат иш таху шуг аябо тбуташаш دير يا بوي تربات صار خا دو مومنت مور تشوبو تاخو شينا يتا ديل اي تنبوخه شو هينز $10 دو شو اوغرو شات شو تشريز تيرور توي غار قورت تياتر ايشون مرخ دي دوشون اشتو ميلن اوغرو شي ايش فيكسيرو تياشو اشتا موت تياتر بيت بوش تاخاش موت ماش بدعمو يو عطي مية تشو بروش короче شين балди по элер цасоут что получается что соут дешь могут шулы аж хочу аж что дешь шо ха аж долечку аж на терроризирует мобой ايش شي خيتك ده вах صواحي دوي تاجوا زودا سونو مارشو دخاتو
Šijena iščučuoja nespravedljivosti, šiandieną sadīcita, aš išteroriziruot viešpū. Iššuk cabait saucu, aš dušu šo, uštam šo dēštēts, pādīties somu atsevišķi. Un šo varam nobādīt, šo tā žāl sanšik zanā, dākažvai tancā. Tā paslēdz tiešceļu šunca no tā pēlēca bieši. Išstrāk dačun, šerdumo tā davai, короче, рискнете. Что до цер ахшник хвеши, шушел, короче, блядь, стоять, что до цер ахшник хвеши, то ой, цада действия, шиизи. Да, ну, حلب ولا شوي حلب ولا خزعة صوم وقت عن حلب ولا استعمل بيت أخواتنا وقت سو بعضك دي سنقول لك وقت بعضك دي شو والله إذا صنت عليك نسقط ده سدايل يعني سو كذب أبونا يسقط شو أنا يسقط شو تشاوات سرچان короче Цēni iesakts liela štaļēl, ja neiesakts bēle bolu štaļēl, šuju pitušētnik, vāhu itā neiesakts šai paimars un lielš. Tu paimar iš nāhan, tajā jūt cerškokš. Iet jauš bizbožniks, bujauš negabožniks, bujauš kēfirš, būboš. Nāhan, tie cerškokš, tie vēršnā, bojuš, tie zudri nesīvot, još liela ubļūda, tišu paimarē. Dēr juk, pēc hadīš kā اتساعدك حدويتك بقطة تانتي توجن بوسي سايبر سبوه إيهم ليلي نجميل لا صد ده سوري ده حين ده ولا أبلودك يبوه بس أبلودك ويغاتش أش سيك تسألي تا ميشتتو شو نوخش دمو بويش سو نوخش هم أنت تويشو شو ميشتتو جن دايح قيادة إمار شو правильно именно цудинт и тожен. А студент я дучь так так я слышу du так это а цу сторона долдис шу нохче дует он я дин бусол бос нохче нохче бусол пулшвац вац ихом обал я шо я так мовац нохче мете вазри и что дохоза ой да хой чешу не эрпой ой когда уже прицело узло одни ворота ورد مدنية دوق عطيناك دوق عطيناك просто دوق عصبية الشاعينة اشتغل عقل قوية دوق فين سوقع الخدويت سيوت أقادوتان شونين وشوقع هنا دين زودي ترياتي شونين وشو تجارجل شار أتكذا سديدي да дир на какой-то период да аж там шугар нет аж динки я пото это аж لو جنبيت بيش ده عيالهم ايه هنا ده no طبعا نوختي مالو نوختي чему отречься до этого мадачу да какой-то период времени до поры до времени олив да до этого до там ну там там халышны يو إديستيش ليلنش بوي شو تعاق أيلور موازي شو جواب دل ديجر دو شو نوختي قومن هالها نزمشدي да цешсанцаш шишнеш оч издеваться деш уни شو ميعدايلهم شلا أدوكات وشو ديررو أدوكات وشي برواشي يعني ميعدايلهم يلا هاي بقون شو خوا نو قاعدين هلدو تيروري يعني نتونس هاي قوتوا بقدر دادي تشتون دوا تونس إيرشان تيرور تسير مثلا أتهروني قاعدين شو أجنية короче конфиденциально данные شوكوش короче أوش يزي أوش بيرو سنتيوت أخ حدا إتي $1 مليون حكاش عوين أش دولتش كدوتش وجاشة جولشون دير لا مو طان كدول ويوقع شوارت ما قريبو وارت أنتي بوشو بيتوشات نقدوش عند عوش ياتوش أس دوتش دق شون هو نوخش دعبو لم تموترشون طان أش إسقالوك عباقا شاي بايماس توقش ويقش شاي مبوالجي إسقالوك عباقا وجيش يقوشوا عبو وبعتك خليل شيء آخر إسقالوك شاي هم وجيش سسلو دوش دارسون شاي نيريخ شي دير داس وجي لعدالش ونهون دالش هو شو وجي ديتسنك دات и просто юхитош лет 100 شو سدول شو سد أنا ناخية دوري شو هو شو уже ديسنك دي يو كريتيتاش قيتش ماتش دوش داس دايك شو ميل دايلهم شو ما يرجوش ماي
شو انت خو شو ليال شو وقر شو علم ده شيش كنخ شو ميال دشو ويجلد التسال وخديت ديش ولايت ديش حيزوش صدوش دو همش ديش تو دين شو عوبشيت آخر لدو بوخ بالا بين إكران دعوة بولشا أو إيش تقيتي هوني عبريمو هوني سو بردي أو ديت نعملو أشي دادا لشون شو ديو تاقا وجه نوشك أنتي نوشك ما قريبات وقار أيهم بول تارك بو شو توي gladija ja cer gladija de šeg e čua bošteg dieš šen zan mata ha šen huš mati dak šeg da bošteg dieš izvesit de ja šmulš do šen lesi be определить de ja baqdol chun tkhit ishul shdata qihum mash ja sada khartwant mohitish khartwant mohit modo khartwan aw أنا أقول لا أعرف ترمد شيء دويدو شالها قوم علىها ملوش قامن علىها شيء هم ده شيء nacionāli interesanti dualdo besplatne mostkhil mostachun na mostkhil شيء قوم هم شيء قامن مرشو طبعا شو موضوع عدا كان كيف يسمعك مرش بتشالش كده يشتوك شو إشت مرشو شيء قوم نا يزبوش بشبات تان dualdo ليالش دوحكو ده المدو قانا شو دويزوش نو قيتر بو عشان ما شو قايل هيحكي سنة شهدر دو اشتار بويريت دو شو نيس خلا يو شو البست خوش باش نيس خل مش ايتن полностью народ определит قومو خادو بويتن ماخ مش تم دو قدا قطعا ديخي دوتي دوش كاش ليلوشن ويلي شو قدين مالي يلدي شو تعديني عمان بوزوب دينشو عند دينشو مو قوتشو شو خلاص سوش سويقا ما خرواس دينشو عووتك دينشو يو شيء واحد شو ويج كراستك وينو أواتر شو ويج سبلو ده دي شو قوي شو ويج إذا ترسلينين هرور دو شيء اللي بالشنستو الناس اللي موسى يوبشي وينو واتفور ده إيكا كراستك وين وبشي نو واتر طبعا شاش كروتش بوسو بيوتك تاجي أتبورتو سليمانو واهم بوسو بوتك نوفشي وأسا سليمانو نا اتسايكنا أشبه سرازو بوصل بوتك نوش وات بار أسي بوصل بوتي بوخ بالنس ونيال تي بايما عديستي الله هو بايمر هو يبوصل بواتي أخا قدع ديك وجي ساس وشاز تعيل نوحشي مهتي واتي يبوصل باوات إنت السلمان وقا إشت بوخ بال بيسن بوخ نوحشي وي يبوصل بتالش نوحشي تسهلش مش ميت مولوش آيات حديثة نوحشي همان دوي ويدايش همان تيتوجن بوصلب واتع نوخشي واتع ويدايش ديتن مت كايالي شمال أس رازوتن إيمن إتي علاش دو دين دوي تنساني يالخ أي تيبوي ما عادي ستالين تني بوصلب واتع فرانسي خيان عشوال كيف يشخدش داليشان أي سام إسوس 4,97, 444, 5,51, 5,57, 3,28, 4,63 и третий том сборник Абу Дауда 2545 Сахих Хадис. Вот этих 6 аятов в этом хадисе пророк и Аллах отрекаются от мусульман, которые живут среди многобожников, среди кафиров. Акар хул, уж кафир шбат, чтобы иудейши, христианши, мегшен, олцундер, шу ашуда 5 су 51 аят чудолшу, тут прямо Аллах говорит. Иудеи, христиане друг другу, братья, помогают. А хотигауи ты являешься одним из них, Бог. Вот абусал бат, вот та шанс ячу и ялх айтен толва. Чу долш дюш, что всеш. Дик дум многобожник, безбожник, кафир, шашбат, бо, христианши иудейш, бо. It's айт чудолу. 5 сура 51 аят чудолшу. Ты прямо ха Бог. один из них у Бог, абусал буца Бог. Или иудею, или христианину, но бусал бы отца. Ты являешься одним из них. 4 сура 144 аят, да сундик ечдек.
Четвертый 97 вот они попадут в ад Бог Аллаху. Живешь от Бога трубу. А четвертый 144 чувак. Они неправдивы в своей вере Бог. Они уподобляются лицемерам. Аллах предостерегает их от таких поступков, который дает им Аллаху явный довод против них самих. Они не имеют к Аллаху никакого отношения, Бог, представь, Пророк Богу в хадисе, а я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников, среди кафиров. Представьте, том, что 80% это еще ахин. Бусол босик, нохчевативный, шерок дези, что бусол буи, иншаллах. Ну, а вообще полностью является переселение на год, символ, там, что Бог. Полный день, что али шат, да, Бог, это бой. А что да, холон закон, бусол будет там, что Бог. Да, кого хум ханг, что Бог. Но мол на швейцам поймарват, говорит, тугби, кому цавалля. Это noch die Schwolchen, что Бог, самому. Но харпа марвита, но ходят, вычляча, мечена, дасацош, фугашокш, и я толкшвёш, им возьмем. Возьмем, целующий вообще вычится, вот это, гару освуйте. Хаво, багаршет швях, что он, поймар, хо, шо, поймар, лишь ватсон, или, и свегавицен, и нормально, чуваку, хармилу босс. Карбяка, наложничий, Елмоншевичок, 2029, Адыш, 109 глава продажи рабов. Лейш Дахвича, лабо продажа рабов, глава, муслим буаричва. Лейш Бог бариг, лоукай, поэмар, писады, Лейш Бог, бариг. Поэмар, уна, жиня, хумсейна, Лейш, и вот, свой, уйти, дава он тебя, муална швейцан, тюрен, чуависны. Хармилу Бог, нападение на спящих многобожников. Буйсан бишем был нахант илетиш бай магваш. Хармилу берж зудридеш адишена дат латы бот яшков. Они из их числа. Энахиета, хуза мичау энахиет не пойму. Соборди свой инце буашна араке гандоб. Из гамаршке пол сан полет идо чучтури. Мегер дат бишем был. Беза бюлени войны тимулет. Har haqolil tjuadu qibazin shadek hausish чудо. Целый глава шувшин. Его шечин марки цемек бо қидаqa цадуит. Шечин марки это буягил qduach шах матадол. Буягил қундгинашун бо асен цадуил ва хаус. Его чудол ва. То шечин маряк битан я маму бусобдин мар шечин несен абяк вообще Gergel bala hata hakoli shoch zudribuy busobdinu attergat beshbo. Itsan ne мобуцига биtan худа диез душоинс. Глава кормления грудью, глава кормления грудью взрослого, целый глав шишом буаре муслимчва. И прияз вузол знак бича магмомег жичит несит шевиса. И диез душоинс, шо нох читам диез дулойта бях дес. Шут я далеч анекдую, что за кулисы. Я халдах diese, du. Халоолог так гуацел, Омар виц wieder воинс, du. Омар так гуац, гойто дуэ, дунемна. Омрин тагри гинца гина. Вообще омрин так бо худу хацаха гушдахи шухой. Цун понятие так мухл вес. Вообще цун представление хую так бог. А зикр деш беш тадаюлу, мада шуд алца, шунаха шаши хунцада. Шун нахрен послать ты долго, ночи камел деш, любой нок сола, милвала. Моин та хама, масана зикр деш шадик деш хабахкам был, та шо انسر и бакканаш дабольш, это уже злурервиш бады деш, инсам уже энаха шуны опасно дуй рисковать ден душ. Ну и бакканаш бушу, но там иш дин бол, деш уцая, амелш, да. Dat fudden na chori den bo ma dushu. Dude. Atom so tan do shantra pa i ras ka syli auditori golin.
Сейчас они вообще никакому национальности вообще привязан ее. Сейчас они проституток, сейчас ублюдок, гулайн чучуа, наркоман, алкоголик, шалдаю шиш. Нравится вам, нравится, это ваши проблемы больше. А кинь свой хауш дукинс. Харв мадар дич, шун хун, нравится вам, нравится, это ваши проблемы. Ога, ассаму лично. Шу проблем, шукай. Шун паймари, сунна цадизер, шун асхаб шлильник цадизер. Нравится вам, не нравится, ардить цадич. Уже цадул. Что тхомассу хумантыки дюльдел. Ага, видишь ли, хохар, ху одейц мекшду. Вообще совещь, приветствие, я ночи. Это какой-то бред. Саму вещь, дикарда чарбош, представь. Второй чарбош, я говорю, ублюдок. Да то о зикарш да чат, ну али албош, о я зваш мобу, ломаю, на бельбум самуэто. Хинз вещь, шватер. As jūt akabo ba'o es khater sim yo sim bagar dalit madizi وقار بوصل دين واتسابو خرم أولي هون هبا أويل هقال دي يشتغم قلبو يشل دابو الناخبو إز ديني عداش داتس أوش دي نركا مانش ألقا قولك شل دابو الناخبو با ذكر داش هبا أولوناش سوم بوصل دين ولوشوني بقو مني إسلام دا يوت تكوي برابا أختم سوس سو خياتو Теперь я имею полный карт-бланш. Любой коман алга, мулаш дал алга, садейшен, ты бяхдал, я что, хумды, тут ты халавел, бяхвал еще, шухса. Да, мола, упавший собой, да, гадуляц. Инц нравится вам, не нравится, что проблем, юхар, я хум обал дяшаги, и нормально хочу, цун проблем, харюхара, да, все проблем, я це саком проблем, я Sanochchi thannim taipni problemi atsarins. Şu problemi yukarı qobal deşbeş bu tane el megşen boşta bosobdino magdason boşbeş. Şu personalni problem har yok. Nayatsa van nayatsa şu inş khaz diye dokşun. Tomneni uchito te yezer yokanız den. Şu el ba'u luştek bosobdin khalcha tone el ba'u polne moralne правит вы дальше гуман тахит. Любой qaman halha ba'dokto. Любой. Я denk, ayetli dawli shouts biyo ya denk alu jalib shazin sudibil. No, sudi ave naqsans. Любой qom sudi aqachoksa. Eshsa pedofilan lyushwar al. Pedofil сити хитanosh. Тысячами голов будила еще хаях шей педофилан. Ты вот соца ухсига. Суд хочо бохси хугулла худа. Аз боар ублюдок шош мульши сонца, ош нохче боар хабахне шумах. Неблагодарный ублюдок шат. Там шу чуахтар дуйчдек, шу интернет чуа дуйчдек, шу кефирский интернет. И шеш я и дати либо поеден хум шачуно, шталек ца. Ни хрена цан хум поеден. Токар хубо хубо. Иштинц аш мум дитен точу. Иш цан хен но тодейша шубит нер дермо лилош беш буяр исламо. Харен хубо хубо. Тойгер тон террорист als итилета муак бакан кар. No, come on, muak kabaqetan qar. Tomer shu dakhadin. Hinza sha softa noqchu wal hawenu. Horsha noqchu bu al habaqan bu. Itser khate gahash. Sar khubo hasha khubo. Tadaish galubo shal dabo na bu shash no tsen noqchu bu kha. Khubo khanda khubo. So win so come rezu chu. Nin suga nuega noqchu wa on. Saduezel Лейш бирбуш яш садуезел сасусам на наложницы ирюш яш бо. Шузудри буин хосуди я кефир мой. Шайнит скарбо шузудри лилур буш яш бо хок айтсане. Шузудришна. Шуга жиза эволюторюш яш бо униженном состоянии. Шун такие ирюш мег бо шун так шун эш чуть бо наш масу. Вот вам ялвек. Он дальше динадек шугдаться олши эйл хош мадуица. Az is kama sutrai, isuelt wailen izi, shaylar pakhas dene pedofila yat hadish ishi isuelt wadekan, as chwa просто из в своем же дерьме утопить тирюх, что это сюда. В своем же говне улице, ну. Дери дюк. Кай киш что там суды, он один.
клевета, хунядный хубоха, хунядный до российский, тогда, конечно, беды олдыч. Защиты чувствуешь, Европе чувствуешь, я дебилш. А хуеруха, хуня разжигает, хуня, восстанияш, восстанияш, вот, со коми, а болна, шуич, ночью комтер, шуичли, бохас. Со коми, нашу делом, да, цока, бохас, шухула, хала бох, восстанияш, вот, любой комом полагается, дашь пол 10-20%, энты мягкий без бохас, со гумантехит. Что просто, что Абусал даже сейчас был шок, что или лил, что просто тут что кайза шаях китан. Ах чалуш. Тумсу о абусал башл Сулейманов зака. Ну, это вообще вежи, это вообще бусал бушал. Собака абус. Европеч, немцоes вежи бухтан элмоласа, оман охтена немцош. Тысячами нахан, десятки тысяч нахан, толбель, десятки тысяч на медицине, образование, совежи бухош, ухулайся. Асам нахче даешь голубой шел даем шубом, что ома бу. Алло. Нахче даешь голубой шел дабой на хубом, что ома. Вот, вот и бос. Het gaat toch zo ter gors mulsboy, что нахче бой, абак не инструдаешь голубой шел даем что нахче ба пересмотреть диалвался те делаешь, да? Миграционная. Вот и они цахаус байтиш рошах, шу иш. Вот цахаус чудо, шишен то хош бовано. Я законно лечение идешь. Шишен ты их вообще гидя терапия. Это ба больница хосанча, гунодик дарба хош. Хологи. Это жена докша гамяци лаборатория. Юде, Лаборатория. Это асам айса жиннен титеттен надерзич хулкон хуле. Сүйек жинну алитнер нахче даеш голубой шел дайо нахуяш. Да мото дерзи бусол диня дис модусу алишилш. Михаил. Isa aus Belgien, aus Deutschland, Hulschmayat, лечение, она... Я скверте орандил. Цун фамилия и целсон. Цун гойти, что... Местный крымбета. Скверте орандил, ламте халавен. Скверте орандил, датса ищи Путин, цун зудри алаш бибахчи, Аллаху... Putin alla швал бахчи, и он лечение мотол. Да, лечение мое, действительно мое тоже. Реально те же там это. Короче, сын, حقيقة وثائقية بوتشاور. عمل شيء. شاش فوقيوه أمول يا إتنسون يقتقوا я это, короче, передай этой швабре, правда ли, что у него дома кличка была таксист Фонедник. Йоксак, кличка педофил хилгряц, в любом случае. У них кличка ля. А йокс, а нахер, он шатся, кое чай или ист, а чё ист, полич моё. А чё. В любом случае, педофил, в общем, целом, связанным это, а по эморахсам. Сам 32 сары буаре, хадест это уже еще. А вело, чё-то, лирикштен, надвовши, что, а и не решу. То не есть, но а я, что съена куешь, йоксак. Чё гейтерка. Подрусский канал, я заведующий, что одешь. У вас вы вообще когда-нибудь в реале да постоянно бош, директор Волш. Хадыл, постоянно балаболит, да я шуку чваист холич. Это петушатный, создаваться я ж, ока радио маршу мою. Мял даял хома ист холит хочва.
حسنك Gene und sa så miluță șanța kiepșit va șorșiu pitoreș. Eu Europa eșiu lurș pusten puti. No, da loch niets dacht ik inshallah. Ja. Вообще надо чуть да trash да деш бо гудум вообще понятно что тронте а вот он да де луксо что шеф вот сам боссов. Buto, makala uot, alчукайсин sa video eraqet, borzavi, rab Allah, China Ost, Canmachka, Ashu, Ходи дурши, Волшах, Стрелчукайсина, Волшах цакиеч, цак поезд, яу, вож машин, яу. Ходи, кожа коло, сутки, Волшах, нихт, я состыковаться с долж. Статься на поле, я чу, ши местоположение, да, я это. Вожинца уже коло, до поезд, хорошо. Шахиечва, сорбала, бог, это. Чё, ёх, ехнели, ехнели, вот, чё. Это зудри хотя бы ше бешер бол хум дат зудри бешер бол хум ons ganze lieldo. Ja, tsakhietshun. Sum ze rumschmud in Brüssel des ana ne so lich rumschkröch. Sagnion короче, закхируеч. Не динг доккадыр, садоккадыр, не динг йоккадыр. Сот ахыш положение, шумуль شو هين سنوش دو شو ملش قيروش شو بقى إيش نوت سيد ده عصام تبع هاي زع نوت جنس وادي ولا سنت صنادق دي دو من هادين دي دو بو وندالش سون så تعرف så تنا دو زي جرا دو вообще عملو короче قميل شو زي زعم دو تايب دو ارشي так кстати эльч على دو اسمه خالد سلام عليكم Европе доволі ахилел ойле сишт адюзик самдюше шудир дера бадыдик. хочу агаз хасан шишен ту Қонағын хуйылыш дагаш бу педух цагыл чо. это ибах это Айза Путин бузал бошуй Ukraine hozruešins šo. Zvēre vai busal bošmo stotiš euro 2 Айза 100 евро ахчиш вообще примерно мял ахчиш понятимо и моссимян мошшарен рицудуй. ЛДПР цвац звере сон көгтед валы сахт дух дел الله وأخواتن بوتن الله مولد وأخواتن أميروي دودير أميروي بوتن الله وأخواتن الله مولد بوتن وأخواتن أميري و100 000 евро دو ساعت لقسم إنوخشي موسمياتشو مشرن ريتس أدومو примерно понятно моего и Дела духшершеном да цену одик ахшем дуй. ну итсемян что нормально короче что жиж гдам Итсемян примерно 930 шкош. не это было итсемян цаншера рыцарь да ахшма дуй стех мят чисто Ну, духуется примерно. Саншера хенер валу рутин. ну бота 100 000 до минимум за ходы был бит Темс дуй примерно. ну 70 да 6 рублей бата хене был чарн духа что шара исано 70 Бата 75 солдуй, а 70 нормально, аж ну бата просто так залуч галар. 5-6 тысяч тебе дочь 7 еще бата исаца. да рук пенсия ит пенсия да
Айса, асам да просто так, да целобо, куда зеревин модель, просто так, да, я сах, как у мандела цены. Вот, но чуть-чуть, идал. Возверимся, Рамзан, Ще душа, ще Верхтат, гумство, ще Шингинова, гошал, ще гошал, законный пата, конт, на Арчава. ло. وين من لا تقول مصر أنا لا تجيب مليون. Asam Sundal duega zon sa Voichandal сатуega Зато квота мир муквец. рух Да, он син хопон экономически дорого. развиваться, да это турист бахита, реклама есть, мою сега. Он просто так тупо, алвайгош, лайса, дюшиш, выйдут саур, васаулин. Шохотиги шавал ЛДПР цик хошал del душ. وما ده سوى экономик, халиалшин, абалу, микш, букаш рекламе. Сергас, Palasat туриш autobus عباد وشو нормально. بوياخد شو على الإقономيكي يتساوي خربة Нормально, كل adamаш duel, na akhi, kuzi hadu yıl turiş bak me gardu reklam كلها yiyiş. LDPR нормально اللي اشترك لهم يا شدوش. İşte mide soğuktan dönmegi soğuktan. كثيرا بردي كثيرا صو ساغن كثيرا ستوتش يرد вообще إذا LDPR تطول ياري دنيا Продувает ناخوش холодыш, да, до شن мефир бош, и он штиц. Кефир чипер, شن نكش تبوي нормально, да, гагаш, надо, وقد тwadоваш, да, öyle kasıtyaş قد öyle kasıtyaş da Aswed Aishan, Busov Ayla, Iskalishiat. Aysa tak do legš ojč bajneš bazarš LDPR bu boš. Cena saht naš del postotiš doš, das ansach iteriš, na, ceriš hoš, nejak entešan, šukant LDPR cver boš, bajneš bari 17 года. Cena postotiš doš, saht naš del, lahvice burqiš, iš baj huda bajneš. Alif delda, samıca vina, adıysa. Vajı, kad adiyit madiyaz vaşın, iş LDPR ç bar ala. So politik var, so prosto selski. Iti qoyalan İslam legš began ojč sender senoš doš bağlar. baj anaš. Ican sahtna šunca deliš totuš jeruš doš, iš baj huda bajeniš. Alif, Reklami, sa ausol nohčičva. Nohčičva LDPR cu elč totuš, nohčičva LDPR. Nohčičva LDPR cu elč. Priznat diča 100 euro diyor. Sahtlu elč şevek hatetlur morcigi. Başı bazı şbat Afganistan'er. İş oksa stekeler nişte ya da borburg. 100 euro Afganistan'a ne laştığa? Duel перепутал, да, чуя хорору. Вообще боч бol. Chicken şana iti şaş оправдание шен да цинс типа иш балабай мекш бой шен до типа нахану аташта на нисбай ан алита ити юқар цу qoyala ne ken şenti aqar şon bay no xamagay şaydermon rez boch bol gente buy iş bu qar baynish do sana komentariyaş yaz va şey oş biatluş oqara dirmo ya cins ve mu yoqa üç işti jaqali litsimeri وياخد دي ياخد هو LDPR بر LDS так короче штапарится دي дацала сонда ба айза сон LDPR шо реклам шо я шо звере вали холчо аусол иш нох чучва LDPR цу эл што ты жера ду сахтло элч реклам хермайре законно полосат автобус масана аэропорт гал чу чи дахит LDPR чабален курорч هو economic alıyor ma yeriş. Well, well, muassis veri, na, very well. Dunan çok very well artist. Sonder balen boyuş. Ahum gol doqqale.
Вы думаете, что юртас, бежен üstte kopš, zakartani kopš, rīdmis хренер olsun. Yüçel politik umsun, вообще маца. Zakartani qab met kom miçakarin. Sonum ça. Ehki mangatur Miçay. Miçabadi. Bejni dalak met küşü dolça. Miçaş o. Dagestana vatsay. Vas nohşu ço metik. Miça bejni mat bejendir. Yesen meta da işte dajdo. O şi bejen lal met kjas tom. Şi bejen lal met kjas. İnsolç itya gor. Trajah itya dimičen üstvaš bučok 200-300 голов üstah. Šajeg lilo me hins šijat bats iši prost u. Ha? Miçi ona metik macatis. Miçi ona honsaha. Da yakın var. Da yakın ja. Даже до 49 leten še kirchdol nach bats. Sanāosti dēvor ilačs oli ilačs o dož šai hora bas 50 leten še kirchdol še davēloš, короче, ерунда vēl. Tā, короче, viņš to kell aidulmu duel. Tuahtsungar massēgal, cigīdo, viņš jāts ekskavators sēni, короче. Čuvēč, tegi mēģinškie guros, lok, o čuču ügš, I bežni lieš. I ču, короче, I roušjach, akopšjach, go bēkan. Тут ел даду ке поту ю але уборке ханте махац эршлето шеш ягаяш штрок шаüç анни кепери халду риц jetziger ашбол нехер бешбуч ишт короче идуженелилаш ашбук ел цитüş шеш дагадеш это строк шаüç та мет цанни мет eins etjerch gonda bejenla met iz sha aravet amlil Achtdal diezins, is a kwart ebet, a metti taqqatsiga jēž humājāt. Incels go bēkan ērten mēršuč mairi maidnaš. Ердер. Определенно участок бежне, но юрта мас бежен до ожи. Шедег даже та айдалу, чена учитывать для шедег. Бежен дало шиеметкер, üsta дало шиеметкер. Дерер. Kaynışan dalak mettigu. Ayuran dalak güvötso. Sıra diyor. Dagestana, rota oiliste. Mas bejen do. Şiko bejen ben da söyle. Baş boyuşu yurta. Baş boyuşu yurta. Değer bu. Bej o söylüyor. Mas bejen do şu yurta baja. Sa 100 bejen verdu. 100 bejen dala metki şeyi. Просто yuma bazı. Сюда üst duyuşu. Üst idu. Mas ezer bu. Moskal şu Mosoma. Ne asam üst dala metki şeyi. No üst ya da diye dala metki. Dolarım zaten yedirişte ne humiziga üst dajma üst dala şon haydiga. Tad naždač kakšan za hauke šeg hauke maha ohay. Üsto bajo ça bezen daj humca holi maha wen hay. Şadiş sana daj vallahi şey metküş üsto bajo bezen daj. Urschlag metküş öyle gorşiş. إذا نسيت وقتك وتورقون عديش لو أمالدات بس لقون إكران ده زوجته полностью далуш. Masana разных до Hintsäkän videoju nähdätsu ödmösdätsu bejen lal ystä lal metsteitänes ido kellistä guotäällä hokka вообще о территории Мавалел, жалуют, там надо чистую, а что же территорию обозначить, цол, короче, ох территорию, да, бежен, шаг, короче, да, я говорю, сун, хама, а если бежне чудо, не попятыш, ах, ну что, сун, хама, меткш. Из до того, свел опасно, вот, вот, твоя машина, коинш, буада. Паляш, шун бля, паляш, езер бош, не обежный мацал дал диез, ублюдок. Шаш, паляш, ючен, то не хум учитывать сеанса дош, ублюдок, шаш, майорел.
بيجني لاعن شو كان ما سيت دينا بيجني لا تشتكر تشتكر ده تو عن كوينش بوا شابل شو بيجن أراخيات أنا هذا شو اللي يزبوش تعال صدق ما هيزنش تعال صدق ما هيزنيش اتستوى كروشي شاش ده شو ده أكنات وش نعرف بيجني ليه الله هنادي شو ده كان إذا ناخو ما أشيتوت ما ديزي ناخويا وي نسال باست Can خويا ويز أيام ما تعال لبوم سوتشا بيجن شو ديز وديسون يتا يا خميات أيام يا وشو تان شو يتا يتا لا خوش ميسل أي باستا تان يا هم يتشولش بيجن يستر جور خو اللي لوري هذا تكنون يتر ولياتون شوج مزجيش كم بسيرو تشولا اتدالوش دابتش по-любому имел يتشلم يزلا خبر ويقد ما يهون إيمن تكون يا زح Haverza, enza bezen ueșin čuašiš bezen udates. Ueși mațan ueci dol el tükieș do armas suhum himal dar sadeja șaide ucit vote maș hașcha ueși na taki iljiș gdat enza na qatim duel ueși na pizzot ruble haldu ueșoș as bezen lilor mayațe Десять раз разниц хочешь. Бежно шли ладеш на хитцелс. Местно чего шиш гдон. Молочно чего шурат уобон. Сам лелош мадуй. Савыгацел шли. Ты до ферм на шика шерш. Цучу, короче, шейн, короче, it's аж док, что это поля шери, а яйцено. Тут и риэлта бесплатно уадульш. Вайн хамаха, ферм на шейну хай. Хайо, хайну. Я сдейте это. لا تعنوت ككراستك تقومي نخرنا يا تحن شنيوق تيجي تعنا بسبلات تدعوش إتس بولاشي إش حالاتيو تطيريل تادو يتو يتيجر توك سويتر أخلوش جازر تحن يومنا أخلو يتو لاتر نلوغلوش باتوش دو إيش توك أو شوري رابردين تيجي دو Кубара? Беб мадуя, кададини отсауз ая. Дук дина просто, дук дина. Дук хада, дук gali ashtan, dele marshal bar. Har Isa din تسلوش نخش تعب دك تسلوش عد عمل إن خجوا. Isa uller yurti, şu yurt aklı tuam bolçena uller yurt. No, una adının ju poste habuslo beje bat ras şag o yurda na masal bali şat boş. Ga yurt ilular yokta krile bakka sergaleş da hoy. Serga data hayçuntir daluş. Yodo şkole balen bejen şana iz ayda kandol damand ahdam tig wadulş dan berişte abaka nam iz uller yurta hayra yaxşaq am dakan kirnaq oçer dalach. إردوي قد كير ناخ مبوخي عبا صاحون تال ما دمنش دا تصحية تعاميات قدر دعدولش داجو دو دعدية ديتنك دوي إذا تصدالن تنخ دما دوخش تابورتكش تاب تاقالش قال ديتي يوخشر دعدية وعديلنك تيح شاق دوخش Sangadüş da sarıdım meha hırmada seniz meha da. Atani hadis я дуй, мать дадие диез, дадика дадие диез вообще, му диез, в каком положении диез, Аллаху поэмору элли. Сега цагаsun düşen хахуш да düş ашбу. То сега дун охчшан хак, это поэмору Аллаху мцабу, атани это hadis я кададие цабу, я мать халду улаца, худа диез, мули ло диез. Цабу нох. Ой, бадия бош, бежнашин даже мети гит бош вазроиц. Алло, 29. Қаш худо қабо кодума хандо хвар бас пастелине қадуй. Цути саюр тига қад вохин алар. Қад вохин чена цутя килограмм 3-4 до 5 килограмм хвар бас 10-15 килограмм хвар бас хала юр. تراكتور شو سوما خليزي قايسة يقد وخي تشتا دوا حال يورت خوش قالر شين هادو إلي شين خوار بس هم يشتنا يما يريزي قايا دير هلور يو إن يورتر چارا شين يزي تطير حياق تطي بيجني خيسر يتري قايسة تطي بيجني دوتي تسارجي يسنق يتارا بس حيرا دولي بيتخ مواتو يقش يخوار بش يباس دش غاب بولي چطو يدات
ده تو ريز دوش سمو دولة تغلق دوزا مسيت كيرنا يأهم هلوتان تتيا تتغنى إيقاش دات أيسا إلاتش أش حدا يخش بوي تار دي قليل دو إقليلين متك صدعت ديز أولي تك خوخم يش خلور تك أويوس بي لاتك سا غالب سيبجن قوبش عشو أش حدا يخمو والله سيدا هذا например цаншера шиншера кадича цинга садоч худа диес цигив мял садает диезин со специалист му я шо вахар ху вар вона ху до хун хаитиге му до молиело диез вач худа диез хуи садоч لاتي سيدا ديزي وين خا باقي خود الميتشر ده مولوش تر حديث ده واتك سدايت ديز أصلا لا يتهاسو سين سونم سخو ها سدي وين هون حين سخو وص سدي صحات سين سخو وات سدي اتسخا والله خم باي مرن سخي نق واتك سدايت ديزي تتخوي ميك خوي تسمك سام سخي نقصن يدينستن كارينك حياق دوات بتنشين وايل وش ترافيش دايس موقي قيسي يزم قيناتن أي بيرت تبيش حلباليت مخي أصلا داير سخي اغتنم نخرنا من شاخين هذا هو اللي ساعات هذا اللي بورت دبي شاك هذا اللي سين تنا قربانز بيان سا بيرت كالبوش بوي نخرنا تون بوربانز يات إذا بولت سن ميشاد تون بوربانز كالدول هو برتينش بوش قلت أنا نومر تيا كاك دادي شالدول تال ميشادو كهاهن مثلا شو نلوكش ملشو ما خبوشو صح لك قاز بشار شايمين ليلا سون سهاس رندو هايوش واس لا وما متهاس وبشي نومر أولى كاش هالدال تنال كاش هالدول شتوال الله أخوة هالدول حبيش شتبوا رأيش لك سهاس الله أخوة كهالدول تال نومر أولى И уже гош ма дойцо долет. Пустыня, каца доли, цага ауду моаца вадза, изе, гамаршка каал дерди. تو خيتsa تو أصحاب داس Гамарш писуакю дадишка хаал дердац, изе, اسم. Онха маха эхай писуакю дадишка хаал дердоц. Писак ё да диш халдер дас, но севна маца ляш бас еще нормально аша бу Маца ляш, бат илич, не, хум шайош. Это там, гуш мачва, да, напад. Тундаг Не, доштина Америк قبة алш, ината еги царнт элиес шох сундаг мелду ахаре. مو ساندليش. تاجا هو هيطولش حداقي. طولش حداقي Nega hu تاجا. haya qada ina cerst 15 buch ist elef طولش segina. حداقي ليش. ثاني زداني شحينا ايزا. وصوتك شحينا ثاني. Zani shan bella shema yu ach shul chan serach. انجينير برج خليفة منو ها؟ Hona wuru ach shtela. Son انجينير مال اخشدل خام просто زيادسوني. Nelda Просто bella mumbat. 300 миллионов долларов дела. Сайтсено завершит довольно, что сагубал бы бурж халиф. Алло. أصلا تاع كيفير هو ينوق كيفير هو إنجينير هو كيفير سو полностью تسيج سو تاع حوار دات وندالشو تاعنا زاني هنا كان زاتيات تشور كروباي مرسا متيني شيسيا تريشر تاع هاشتا هنزي ياتسون زيزا كان زاتي زداني أشتري سيتو ديرمويت عرب شيخ شتيري مش ينشات ويتع بدوس كشالرت أنا عشت ياسو يتشوا دقيقة شلون تصير خير سهوبا بو سر دقيقة سو بوبش أصلا بابو كثير شكين ما يتعني شيء جيت просто чувствовали 1953 года аж مو аж بحاجة سيرش كذا هاي حاج إبليس دوش هذا данный момент إبليس данный момент هو аж بات حسن الله خيش داش مليارد долларов аж مدته وادش бачите 56 миллиардов долларов в год просто толган ты муаттоқедаг представьте вообще на воздухе аж на камне это толк будет ثاني يازن خلق رزق حيازنه
Рит язошуй мину. Минуй. Жегуйте. Веквелник, гук веквелник, он вывзор. Асхолет связывал, то шаязу, шубари. Гош маду я бад абин кабир каласа болтига, ну бехша буш. Гош датсон. Алло, это боз. Асамцан рит связывал, шушайл. Век связывал, эйлерту. Я арбштана язин уайла не ишт боту. Вейн дагдош динда иш сабиш ча. وين بدك دوش دينام بات وين Эхташа ارا рица تدخش дахуш بس тусан. تحيتك كان شون عيتك يحكولش در توديشم شون شايك دو ايوان دورة چوكوات بيچكت يا ويجن او شتون سن شايك تعميازن وجه وايلن هول شو سويق قالك ايدو بس تحيتك كان شون عيتك يحكالر توديشم Вей تعاهم доша يازن иш بس ду. هاتوا يجن Иш عيلشي доша اون الله беха. هو هاتوا يجن عيلشي الله هو يازدنك حقو چردون باش تايگم تديزن Вей заболше побич кош ухан сабиш кош. وبعث Он, بعث например, حياتك يكش عي تقياك على تا الله ويزدنك حيقياك تقياك حقوش دون تويقم تديزني собрди борз вистолитан, борз маш у. واز حويس Сурхан он. تلاس وتنجولو Вистолен борз. Суладу шуешим. Ne alaду var on sastarını dikma بارز goyinsin عون galvalar خزي mel gende بارز alheko. عون خزي حما دشي تدشي عون يزدن دون حقوش دون باش اللي اي بس حياتك يكش عي تقياك وش اشتكيتنا شدرك وديش قايك ديز بوغ مدي قطعيك سهول بوغ عايزة اوقات اول شبنم ابرزن حق قد عتا ديشي كدو اوقار كعالمودال ديز كليل وطخ كان كدوش بورش دا خوقار شاني الله ولوش دو بو جستادي واس بو صبر دي الله هو شون كمولو تعم قي وما ديزي قي حدو دنيا علم دو دنيا علم تونت اول اليل موليلو ديز اتون دامت ديز حمت داق ديز تو يو بورت خارجن يو شريان دبي بورت كروچ قيت تعم قايق ما ديزي سيغا هوغير شاد گشتان شو عويجن اول شعب تومسون مولا ويجن اول شعب مليون تريستش دو تومسون Михайлов, на Бога надейся, сам не плашай ок. Да, даже из Раска пословицы, таджин молил, шо кэчула. Хо яздин дол, чтобы, короче, Аллаху, аллаху. А ты докажи, что не Аллах. Бог собич, ухцахалим хи асон вообще. Банаш о лелош, маду борз, банаш лелош, асба мабаси мангал ту эх, бежан дукопш, банаш лелош ту. Вижен аш со мовац. Аллаха, шо? Бан лелош, у банаш лел делать. Банаш лил де Аллах. Yalla bah deshna, bahan lelo diyoruz. شاید بهش نخم بله لیش و بالا بوش نمر تیاقا بانش لیل دیه Yalla Isa, Bog собич, ухцахалим асон вода дич. Айна хадон, Isa муис вайно, метх цаволя, аунер дос. بورز الصبح ها الله هو حون يزدن دوريت الله هو حون يزدن دوريت حقو چردو التيش ويش موي بوسوتك أستون دي قال كوبو چور آرات وولش الله خي دوعنش ديش چوا يبو سان قابي باتا شرح يتو حاج بو سوخل شو تيش دواشو تشوريت شو قو چردو التيش الله تيش مو يزيو تعام تصدي چي حقاش ديش مو دو يزدن دوا إيش مبوخ قال شو يزدن نكا نو هرا وهلي تصدي چو تسقوچي مخاي وين داغساچت الله هو بروست بلتات بنسدو أراول أعديس تيشتريش هون شو قوتش مداتي سونم تقاتشيت حقان ميجر قوتش سوني سا صوخا الغلشا قاها يقوق صوخا الغلشا صاح ويكش شو ساسة دوش ناه جنيون ناسيو هدي الله يخبيك بوخ إذا نشان يازن شو صونا تصدوق ساني ملش أو باب بشي باطة بشي دو سابولش انت احد رمزانن اشتملي ارش وجا يازدن هلت وهلي
Saşeko yatsahılç. Sen miler Ramzanin miçer abardi Ramzanin no siglar wa'doshduish Lubyankerish deazdesh haqu nochchi qom rizdat hadoshta tsut inek dutu yashkal biach. Roche sien istdoqsh. Naşı qoman riz meşer hadoştu mazaqiders. Vesir hadoshtu. Naşı qoman zarplash işdual ya şu. Vata şu siglar wa'doshdushun riz. وهن صب أيضا بلا ونسون حقوش سيزر بلا Ayda balaq soğukçi bo sakara ali dotikan vos miços lielašte kuašta. Российский а что? Так, mičer radoš, российский казнач radoš ti. Додер. Allah odoiç duy, Россию odoiç duy. Hadoiç duy. Hüjne şahin ahşna hini. Məcdik şahin ahşna diyaşdu. Allah'ı ahşna diyaşduş. Зарплач mualnaşın haluştu, Allah voluştu ya Putin sluştu. O автовазер, машинш, Allah o yok ki mualnaşın. Din das derjo. O harçta bu yaşan goç, Allah o yaşıyor. Alo. Здесь, до конца здесь. Смотри, Аллах что знает, Аллаху алам баш. Ух, мацовда. Бух балом, без ой, бух ты две что. Халушду, ахч муалнашан. Балбалает дирек. Машинш халу талонш, бензин ды, российский талон ды, это нохчан дин дейзох. Талонш халушу, российский талонш и айдал бел лашка. Сен талонш фулон тягар, бензин дон. Туак хех газ все это ахшлуш бацан was лок епшите лгоч так вообще фейлете алета стахулеш выделяется это он копеек что уже гоч он цена худин чуну цен гоч вредный для здоровья та белохш бяш будешь за физический труд или та для здоровья ущербилш бяш будешь цен гоч худеш будешь. Худу и молан шбац, махали, это стаж хума и худу мы муду тецер интересно. Один к трем с половиной вешу. Закон юга муду хубо бешпуал, мула алдусер я стаж худу муду те интересно. Религиозный деятель, то есть религиозный деятель, ну, который полностью помогает российской оккупационной машине гнобить инакомыслие. Пенсии киевские модернизацию ведли, чем ты где-то работал? Я молодой была, киевские чудо. Управление духовными делами, муфтият. Представьте, духовные дела управлять. Халат служ гуш дочь, делаешь дуй, воздушный. Управление воздухом. Зарплат mualnaşın haluştumca ola Allah oluştu ya Putin слушtu. Деласта машина чурвал снер заправка. Самым хэштазером бяхмудулаш. Talon sonuga mualnaşka sen talon şemetsu. Он сани заправки цар, молон са. Dere. Orbata do şey sevişeneş yahri tere imin talon şuhtan udiletеш. Бесплатно. Сотрудник, что испат это голову заправки. Дери. Бата 100 литров, думается, 200 литров сачей. Что выделять, то цар. Иш цумуал наши духоны. Машин штая шей метки он цер. Это завода елил цер машин ши. Иш шатай он цер. Ремонт, запчасть. Это шей кизнер, огдар шей муну цер, это на балхабаш, огдар шей докшталш. Тига делек бен.
الله والله شو بوش بوتين وغير الله это قيتعني ميت تعام ديش تقولش بلبلاي بلبلاي تيتا وديك عاش بوش باش تا واتركول ديش تن ايدل تن تا بروبليم تقول это تعمو جنبيت ديش باتش تعمو نسيبوت ديش باتش تاقا صور كثير شن دو حال دول بوصل دين دوتش بورش تيبا كثير شن ريزبو كثير باي بيزبو شبو غاسق كثير مبوي تان دو حال دول دين دوتش بورش نوتش نقان غولش تازي دات это Обалденно. наоборот. Шолот вам было, что с Путину, если надо против ихнего Аллаха оружие найдем, вам бить Сейчас стоило хауру барк на управу найду. Мило хайна Аллаху актиацию ючек. Нохчиши дейл Угабещинок. Угабещинок. Вот что Угабещинок я токру. Угабещ буй. Ценник вот. Окей, айзанник вот. На Аллаху управу найдем, бац, а Бог швадр. Управу. 74 можешь. ДГС 74 можешь. 74 ты ченешь ешь можешь. Ешь масабя вегу. Да, твой оздался, есть шейши была, а хан алмацара. Да. Да, айза сабут. Халболит бо Аллаху. مولا الله قناة كنزي عالبولي شيء مولا تنا آية حلمة ديزي إيش ديال توقع حق عندي حق عندي شالي ريشنا أنا دويتشم دات سونا حجلا مولي لو ديزي يوته آية تشتي حدي تشتي توجن بجني مولي لو يزا يلت مولي لو ديزا توك ألد نيخش مو يوقع это Ничего интересного, да, сон. Аллах, поэма Адиш Титожин. Животноводство, сельскохозяйственная культура, экономик, бачах, муху, налог, бачах, даватоши, город, тумахка, вешал, тагуй. Пока закат ол, это знаешь, где уадыш, что закат ды, схадая вац, меч дует, что хочешь. Схадая. En zo maar gezegd dat konading deli dat je door chwa ulst dol ach chokerem chwa ulst ach cha mol nog chimt ulst dat 1 miljoen ter 2,5%, 25 тысяч, 1 miljoen ter 250 тысяч, zakat bade cho sa zakat lust dol schon dat ach kuste mo dit chwa zakat wadel cha chwa mel ach das raz kha mo ha ida dina do khok dos dina dat chwa ulst mel ho ha زكت لوي وده تاك سوري عوادل انك دقر دو عشواد ناناچك ميالي مخاي سراز مدر цифру штаны гуч до что ачва мял заначку короче и даже идельчи Али закат лушайн хаит Аллах дон закат луш той хаит дуде это ну с Богом шун цахези тана ва юрта хоккал закат вадилан нах هر حقوقی حجور دوی اوش تان موالو بگه داغش خیلی ساوی اوچوا میچ دوی ایزا الله این داج واشم داتشه خلیف زک تغلیس اکونومیک غلیس توریش غلیس پدرک غلیس دغنی غلیس لات غلیس هون صغوشم خلا داس ودنيشو Вот, давай закат. И меч дует, что айса закат, например, 10 тысяч населения юртара, на закат делик тап 60% населения гатару юх закат. Це закат дел и меч дует, что простой мангал туш, хот адибил хларат, яхилу, шнах боинсот, яхилу, шуф мангал туш, адагават. Ас бог инца закат, юрт 60% населения, уадилен закат меч дом бо юрт малек. Сянг дует, что какие нужды тратится вот этот закат, типа налог. Меч дует, что Дикду. И так, хар закат ду,
هروق مسكنا داس دو هوق قلتا قشر زكت وادلن الصفرش ولش زكت ديتن متكيت عن يورتا دالوشنيا الدو زكت قيش ناري دعدليتر هم زكت لوش هين ده صفرش دوش هوق هوق زك هوق زكت حسيقع ومش يقدر حوت سنقع مغيصون يهودو ده بوارز تقع خدو خايو جيشتون ايساس بوارز تقع خدو خايو ساق دو قيل خلوال اوز زك دليا بوارز حطيعتا تقع قوش خدو خايو انت انت اشتا نا وصل دي احشري اشتا انت ستوتش بتسوتش تا اخش دي اخ حدوی شغلی نو حدات باش بس تا اولش مهلی اخش دگ داق ازکت مال وادی چاچو عمل اولش نلیچکی نال چاچو عمل گوچ مدولی سوندر تا اول قاره نه داق تان های درگلش نه واسطه یشین و این زکت تو قوات چاچو اخش دست با خوب مال دو het opravdat dat is te putschlios maar hier achters da imielig sto hoe dat du taal dat du zo juelig scholonor ach deg imin het imin ach deg pasteans is scholonor mataleli wacht juist holish мел дуклач хаячи квартирш недвижимость мат суурга короче бахш шолжи ца ахча цолон за я пастаям борах шол да цершак гуч мой олицери я цер лицемери хер блядство пуч сонда ца о кавушт ал дишем ду дня ша мелзак прямо между гамаса хазахш هويش تا ملو خلي تا أخشلو تا نه أخشل لارسلوش إشتماسو نلا عايز سون ديك خلاب وان زيت سوق اخ شلر ولده سو متخول شو وزن هلر ولده نوتشي نوتشي قوم بايد احتاج نوتشي قوم بايد احتاج وزن هل شي вообще تا بايد باتسو يقوال شولا ولا شو قوم بايد موازي تا انا هو يوروبيا باش تو كيفيسك خرچيش ابوزا بوزن اتصح Margal bon qavik nochi bolsh it she qoman she lul khwa she gergal nahan tol da do tana jwat kasteske zudri qob shi da guna shi что то bosh oqara приходу шуш батqa besh qara da item detish asam tuna axtvesh sabot afresh mech khalish was to shdwak ich bo terme dal sa do no tek qoch madati sag shi qoman tol da qantana han no sa ol И вообще да, действительно. Че юрта, че лулово, цапира, че лулховый, сон уеш хожи, так че гергалч нахан, де хой, нен хой, аур тунт хой, балатунт хой, на ости, так юрта хожи, so юрта баца районе хожи, и са диш саую махка хожи, так бен махка да кишилш датса. Это ой худештук. Ja, die meisje die gaat uit miljoen hun ja ding oversteken hoor. Allah baasnas uit boos Europa. Scheit aan net een overschiet met kiet woord dik list sa net een in cultuurne center tsahumet zetrit ze pol weken niet zijn. Do hun ja den chauna shoch boos het is kastetskes het adn Кастецкий, а чи сеситлинский. Это трафорет, да? Изядина, это потом голштец, я был балайдушек. Просто табан краски и кран перекрасите. Он табличкин, а це фамилии ты язи. Изи, это голштя. Он один баракуло фигбу, и хумштиц так. 100 евро дать, это улкан духш. Вообще кизандулю, что сунда это вообще зучу на шинберна Швеция, видно жительство. Я цех от 150 до 300 тысяч евро ахшадель. Цана балаю чул, цуни мичерделя ахиет. Аллах дает, да, Айса? Аллах уяздин хаду цуна дуй. Абери йизуди кур, штурция, ашу цхани мехтя балхаур. Ну, Аллах дает, да, Айса? Аллах уяздин. Хота мангал беч, сабежни кур. Тига уал шуа. Гара та мангал беч, шуат. Ну, все равно Аллах уяздин олкаш. از خوبه تا الله هو سيزدين زاني كده أق نوع قوم دوق تا يزدت تيش بو البل تحتيش
Allahu yazdini, Allahu hado etibo. Что он суондо это Аллаху $1 300 000. Рамзан, а я хавой. Багарат, халатра. Больничный какой-то сурта канал. Типа, они тупые, боже. Тупой шун Рамзан, цагает, что роушит, и гумшли, лашу ночи, камха, это тупой, вейду цядучтешь. Поверь, они такие тупые, боже. Это, типа, Рамзан, квестен шеш, боже. Ночи, камдука, квестник. إذا وجه أو شابش سامبوتان إعمقي نيوي أو شريز بوت كيب شيتوش تان كنتورين بوابيش بوشابش نتا غوشي نوخش ستراولي وتبيش تيبا ذكر ديشش دايلهم شوال يوخوخار إيه دوش غوشي سويوم ديرمي كروچوش كبشيتsa ديش عاشي ويوي أوقدي دبوش أني تبي بوش إيش تعش بوق إيسا نش خزرچن ایش خزرنش دیچن ایش تاتا قاشه آشون ایش یقدی آشون شش نشتریش و دیت ادا بور نت دوقش دچک دوت یا دا یجوش دوگا تنا بویچ یوختول حقوقنا بو ازرشکا کنت بو وابوکش اوکراینه بلچن الله و پوتین ایتریتول شو بوی خونه ادنی مرتچ باش دی شش لخن کرینشون انشالله سمو دولس شو تیگایش Ja, da, вот, на Европе, Сирии, Бомбейчен. А, воха биш, гуан, дик душу тига ей энцербу. Иш таш дух шо, ис. А бой, беш, молоч ар бала, аш, короче, дерьмо чуб, ти ваш нохчик, энти ма будешь. Ja, hij keurt oilaju, ja, hij geeft dat is baldumas, hem stuurt просто. З Европе, болча, це ол боя, Україна там боєш болчане. Аз бог, це дають боя. Да, он просто ладуш вас, а бошем вас уверенно помелдо, а он и сумеш. Цер Україна ayırmış. Цер Україna ayırmış. Boyuç bol kenti bat. Sen o Avrupa ayırlar. Moda zon şey çerze. Bu zikr diyaş beş galı boyuş oldu ayırım şu bu. Cer Allahu işt. Tigaye en kaçıyor şu Putin'in zırhtıyor şu boş. Humşsa ol bu hayatın. Çerezon çerezi. Imam düş beşer boyuş ve bas maçaba içe düzüz. Ah, da saygı düşman da. Saygı düşman da. Saygı düşman. Darhin şu qol tobat yaqta وين. Qol to be asla. Qol to khuluş ya çayza. Qol çara o her xudoş lelaştık bu. Şu вообще şu sam dolda gadı bu şu. La em işte o şey leş ayın dördü ve bu. Ta خلا وضايقنك خدو تعمقي نيوي وانا واشي هم وصلوا مش ديت ماجينا كادير مومي اريو احتنو اهل الشيلة والجماعة دوي نادين دوي عطير عطوا على شو عدوها وانتارك ديت ديش خوش وادي شو تارك شو تعرفش تقول شيء زوات ده كيف شم هيتوش تعوش ريز دوت نو تا اراد شغلی لاش دو شو شادش تنادیت لوش شای پیتو شات نتا چات چو شای قوش نرمال سلام علم لوش قوش دیستوش آش دوخ شو ها چوا بیش ساونه هاش قوتلن هم شی اچی پین شی روچوشی ایزی باش تا بیش بیش وش چو قوش دیدو هنتر خوی واری وقت تجوار ویا دو چوا یوکر ومش یادش ها چوی انشایست سغولیچسن Бяш дот лаве че тавис толич бат сока давой ши халли та приход чи чи очо да согоё иза мел дуккано очо вист хулшо иш хонца бо очо иза хаё кураторш добро целок ундач очо бахше да бошер мо буй доле по период тахтар та вечер ват очо ман лайт телексен гучвер мо буй Ецай бусол биоци нохчи таны тэп нох тукма хаклы шо де нохчи qomtsun байл боци ецай хлацагли Qocwa der so bo ishtashe pitushатne ish yashchwali shash bu davet chvistat olite Ja dine ado ait sadaldoit adis sadaldoit da shipa sho busol das sho hune indistli wa as sober de sho busol dot as saygert bo والله pojmare çadiş da var. Bu boş şu tabu sobu at. Model diye koço. Hukum aldı. Evet model diye.
قو موندا تعديس موندا يلخم أدوش تباترش تعديس موندا ديتش وبوصل داتل الله هو بايمش دعال ويش داتش هيجر أيش فو مخلا تبقى أصدوش هوش قيش كيبر هوش تدقش الله أخي أيش إزمنت تلقسي نتبع شوكسه مش تمضوا إذا هيك واردنا بيتوش إن رزبورك شيء несерьезно моешь. А sinds door Ramstein daar je het van. Zo kanaaltje. En euren Oekraïne al مجاهدوي دوق نرسل تنسو وشو مش случайно Аллаху تنسينس نسيا درس euren شو تيجان ليش تيبا رمزان هنادين بوش كديرو هنادين بوش كديرو ويش ما تتأخذ هذا كديرو وقت كديرو نعمل شون ميتنا قي أزر كديرو وقت ورقوي إتسوي تقار يلا سن دايرتو مش دعوة لا مش دعوات مش هو هرو دايرو كسوة جروب بشو قوسو إذا عينو فولا حاجة بكرو ياشتاد لا مش دعوات بتعمل وقت تششي هو ديك درقة هذا مجاهد ما بيدون أوكرانيا رامش تأخذ زتادير هدوس ساعات وشوات سنت أبوش إبراهيم واتوا الجهة التليجرام من زنيس دوسا هر أشيوخ نشوي نوتشو ومشتيت نوتشو لارسينك عيسى Гатасан, он через свою аппаратуру. إذا أفيتسيرسكي شو هواتي وقتي أسوأ جروب تشوي يتنقص عن نيت أبول شوشين وقت شو دعوة ما هنا خدمة ديدي передать будете отсюда. Факел, в чем свой? Русский брат, мусульманин, наш брат по вере. تحقيق حقق تحجم دي بيستيرين رمزاني برات بويري مونخو تقيج واتسو أنت هنا أشتاع إذا بروتوش استوقع سياس ديك لوتا نستان أتصور قيتشو إذا أشتاع أشتاع هر إشتار قوقت يعني يقول أجلس سياس ديكلاتي تينيشت أنت هنا أغرسنا أبعد серьезно бож, додер серьезно вопрос так, хас хочу элемент мата, да. Связи и луч, антенну дав поле, да, вязи. ذكر ده чангини, он что, хал дахуч, что слово связь халается тинёвали. И приход туа. كل بقى قد قبيسي دارت ساق قيتش بشي تقيتش كوجوش بش تقيتش بش بماتن كوجوش قيتش بش بويا نعبراتو Vamos, pô, tchau. E bom, irmão, Hainek Jihada, Gatiati, tá ligado? Assalamu alaikum, irmão. مش لا مش تابو Ну, aiziet stēļonas, dājēt un video te. Ukrainie buzilbieži būs muģēči. Cēčēn līšu ašs, te kāķies un es dukānies uz līšu, lai. Jo es, короче, еще петушвейный движение разборки шквардин уже не серьезно, а я на Англии гаши. Он же что, 5 был ашпук видео. يوقع شو يعني يوقع اللي توقع دي شو вообще يحتاج вообще قيش أن شو بيتوشين разборك شات غد أمام ما ينو ناخ بيلاش داق شيء تجا يجي وقال غاز شايل تج واخينك وقيرو بسن إيه استيرل يستوى شريز باتسو ده يوق
Yok Suriya xalq любойный террорист yok. ИГИЛ Куалбон. Исламское государство Лахуатагон. Террорист буквы. А Украина. Представь, в 2015 открытым доступе сайт Шишани, Кишани, Абдул Хаким Хунядинг, Амир Хунядинг, Вилаята, Кавказ, Минядинг Бош. Да, Бучва базин, просто прямо Сирия. Дук нахан хакы. Вообще Европе тига хылахыл. Эйлах, Кулах. Сахылахыл, Хабяк нышдя. Тига хил цасурт гичи. Ичер шейнштух, Чубахкам бух Европе. Да, бу гражданство лишать тешь. Буде. Дейр бу. 10-15 лет шейнштух, чумо бух. Хара худяшу дахда. Так вон, мой аудол модуи, Хасан Халитов худяшу Турция, хул Европе, ухяхклуш. $600 ахча хада этан Аллаху. Через Лубянку. В Европе, хабе, эндах далеч она. Ребят. Хасан Халитов, ша, бар, ша. Тига хушия вешица. Сон вошса подтверждает, то инжат явор. Хасан Халитов нарышкинуй. Нешни. Радул окшлуш бештер. Починина вар. Украина вегу. Раза Халитов. Нарышкинис шипёсту арши. Дух, that's элдыши. Тысячами кенты, но через Турцию. Да, может, еншвахач полностью, короче. Всегда хайрваш. Эзершка кенты, ночи вабак, хаях нож. А Киев чхадахата. Правильно. Турцию, ну, мацадахаешь. Да, Турцию, ну, шей почал. Киев 4 жиш, бяхдайтер мадат. Она ласкштах, ну. Ласкштах, дах. Красиков муайтнер через Францию. Турист хунядин под левыми. Но тюрьмачур эревел. Типа Россия, тюрьма чуаин. Ихт поичера, тут ошара, чуавел, эрвел. Уэл задним числом, досьеин. Красиков мува это ночеве Берлина, центре. Вот, правильно, иш задним числом. Киевчик долг, иш хайрваш, беш российский спецслужб. Иш тумуш дух, диклой зишел. Намыш, диген, хазан, ду, самцы дойшан, олжда. Сандол, туалуш, сандол. Хазан, ду, самцы дойшан, Нен сандол, дизером, душу, дала, бари. Цела, сандол, диз, шлинц. $700. Алкаш, поздно будет. Да, халық есамуәлләг, олей долышу. Кто рано встает, тому Аллах дает Божий душу. Сандол. Да, хаз гулишь там, в сказочном мире. Хаз целуг, там мимо ушей, да, хоть сахуба, буйгар, сюек хачас, да, ти. Сосед не скочек, деш хуй, Аллах, лей уй собор. Вайн лей вам, вечер баджина хуш мады уже. А вымышленный персонаж, дейт вечер, я дай волили, вахду, хочу я лахал. Ответственность. Я должен ответственность моего биненда. Тогда кач сега, лишь Аллах وقال ريات ده الله وقال لي ربو شوقع ناخ بويش ناخ نا نوي بيالهوش نا زول مشتاش وليل الله وقال لي ريال الله ولستر درقنز دقل عاد سويت نعجل بتشاق شل زكون شل متى الله
قال ريرتنا الهوت سويت حاجة هذا يشتيجا والله أعلم يعني عطوت سويت خا ما خاش من خا دير قاعد باش الدين شو عدق ديتا يتيحدوش يا لا ما تيحشو إيش وخد بيور شبوي إيش وخد بيش شبوي إيش فني عدين شبوي تيجي عشان تيجي شو تتعواتي سون سو إتنو إيش تتيجي بور شاش قابل ديش دل دين شو عدق دوي إيش يتيحدوش يا لا تيحش ليلش مو شو ده أتخوج شو بور شو ديش إيش بور شو بشي ديش داتش بور ناخش لبوي هم حق نداخنا هر دير مو دخوة تورش أتخوج بقالر تكفيش دال تاقص شويش ديش دوشو خطيبه ما تيجي Hayza, skita jo абусал бежи сюльш мелчо дукби зажал ночи. Просто чучуал ублюдок шят. Сэр ночи дэш ханти той же ночи дэш лиш бажал, айса абусал бежи. Иншалла, шавик бусал бон шавик. Вообще мух аж флабо хажа. Типа долга туй по-русски. Не сравнивать долгатый. Ну, любой там российский чиновник ват. Вот, ему ухрвар. Цул элдол хуманти тожен. А веже сюли буй. Иш до газ комат буйч. Чуа разных амнаш дат Кавказе. Цар цани. Цар нохче дейшен хубо хажа из до чея итно. Абусал беже бон ише Аллах ахти ишламаз деш. Братва иона. Цар нохчен хубо хаж. Шел петушатный, что групп шат. Белишься головок на албу, а сишь терроризировать бейбос. Будешь ядерный яч, что да, о, нет. Как что-то нах яч, что-то она на уре, что-то оттягивать, что дучли шаги. Вообще нах ятриот, что-то они заголовок, ты амел бу, а сишь просто не редерстать, да диеты, ты дух, что да оранж мете. Чоко ясно, это аж бусал бежишь, сюльш буйхай, сосед. Бо ем шаешир, сюли. Вот и сюли бы, хватит шат. Чуа хубо хажалта, а даешь хан поклоняться деш. Лошаю, то на кабе, орган, раком хочет, орган муатака, шоуш, яхьеш, бай абуешь. Это сотнями, тысячами набоешь. 21 веке открыто жертвоприношение, камню я шашил, ош худыч. Уж хуэло ярчу. Vai sunde штаюстер юкшу. И видео просто хаяло цеяло, озиш свигом цеяло, это что, снисник цеят, формат. Так, его после, мечаю. Так, ишти. Ишти. حلت ونيت أبوي إنه وقت ده كان تلاقي اسمه ده هو وقت ريتي شو Последний чокаясың видео просто открыть делаю голосишек са. Ело. Все, я вышел. Иza бусо бежи бух нохчен и далуше дага долгатен и тоже. Асенцит долгаты биография очень чу. Уж ханты салатся дашь по голосишь просто нохчен лиген под-русски шнырять.
Тут ты села цедешь, ночью дальше не я чушь. Что гадишка, что короче, эчка дегдать, дадич. Так. Вот решен. Не знаю, поемось, это не знаю. Решен, я чудо ули. Из недачу и азией, аж gibi de çoğaması örgü петух по-русски шныри. И что ты тоже ночью дальше не яешь больше. Сюли, яхки, сюли. Да, я шо. Сулейманов был пришмандов кят. Вот яйцник душен. Это что? Убийца. Единственным средством избавиться от мести является приобщение убийцы к культу семьи убитого. Бо убийца тайком пробирается к матери убитого и с ее согласия или при помощи насилия, то есть прикладывается губами к ее груди, сосет молоко. После этого он становится молочным братом убитого, то есть роднится с ним и таким образом избавляется от мести как член того же рода. Представляешь? Валишь? Я это решенная фраза. Якен шо таатагят, вообще шо нахят, шо вообще шикапьяк, шо хоэльч бяхкихру. Это же воем шо кормление груди взрослого. Глава хаялю, соря буари муслимчур. За тойгер, он заде шо денчур него, а шо доцак дуч, муда тодешен, да. Это дерду, высосано из пальца подросткового шныря. Буари муслим шныр моя тяди. Наш жюбаха ой шнырю, или адиш даду. Ну, что ас бохенцы долгат шнырю бос подростки, нохчанаха и дневнаха. Ну, хока, буари муслим сязин, глава шмою. Кормление груди взрослого, кормление по причине голода, молочный, веселый молочный кишу, поэмор смогинил. Чуа шадик даздин вадил моды. Вообще буйся акада, что балуш. Айши отец, мамка проверена, что на ночлег у Айши остановился некий чувак бор. Вообще таци, яц, милуца, юртер, ваттер, поэмор инца ойза, чуен, тухвячи, поэмор милуца, а персонажу таинственный, некий человек. Вот цехат потом мечтается, поэтому алмилу чуешь. Это алё 29, худая шо, чува. Нет какой-то. Вообще весь трульштал, юозон, кипши, то что буксовать, то что ажат, олшлах, он крета, уже буксовать, да вот, лара. Also молочным братом. Это реально. Ого, просто. Дик хол шылышный уздал, цвако вешуный, молочным братали, то шылых, ларлы шылых. И да, хош хаяк, да ночи. Ночи, шичини, несени. Юа, иблис, дис вокка, нечаду иблис так. Поемар завоч, поемар хвяч, доч, са чуеш, бутва хойшина, шнеки чуеш. Сега иблис мечаду шо. Сега ю цаойзи. Да. Guto, Süleyman'a var ya, diyor. Vara, iyi yoktu yitşalık. İyi yoktu yitsnek. İyi На тойжен. самом деле Сулейменов Ющенцев фамилия Бохвал оригинально. Кирач Дорш, исправить говорю. Süleymanov, именно Süleymanov, до идиго бо мудахи, царцане эти роушкат, эти основа исполнена конституция, конституционный строй, эти койден, конституция, бяхи, юхинаш буйвага, и Сулейменов, герой России, в 2020 году
подохла в Москве, эта мразь. Хитасули меня ушун этюа. Герой России, звание уж. Ногче чуас 2000 по 2004 года контртеррористическая операция шья, что и ахала ушун. И двигал цен парламент ахил. И закон хуич, что и бит бинакбуй. Цен и ушун. О, придурок, ушацы и окшунцун. И двигал был придурок, я фамилия. Сулеймена, он фамилия шов. Герой России, и двигал цены. Конституция такая, представь, да? В одной лодке. Зар шухош. Yo когда эльшош хич бат эльшош. Он ногч цахум баргадах диеш бат на цахум. Цар цар цандина царадаг дойтер дөрхойт вас шенис кач. Шуцадах кан алхас хят тасвили вор ишт гайтиш мичаур до вақта гу хурам гыл дүүч юрта даш садыч айдал хақойш. Абахш хузарбош. Matsal hittan habäken bol na jo militi maskin stiduch. Nakuyach jo wabuch schmachkala jo tiger gash hawach. Шейц абäken bol nachbat yurta dash sabuch. Tor shuch shu buso beje. Tsarach shie veje ol shegiat tag. Eto shikapiak. Mahdabol tagiat shveje bu ol sheg. Царь Гергер лон, что еще гядстаг. Царь полный вина признателен, да, тогда ишь шутинок усол он дух харцую, харшулар шутину. Так, я понимаю, цултя. Но до этого, до сели, царь Гергер лон, что еще тагят, шикапяк, махна был умаяться. И признать дешол, сюлим, бады, что он хич кома, сюли бога, дерьмо ирен. Бусол дени бо har защищать дешар үчлил шек цуно олой дэш сюле. Ушта камнеш мадизига даргин шлак шлук букер. Это кам хол сэргвэ хумаца бо. Признать на ишт. Аял хом юхар шунтя. Дикду хар шу ишт фанзиен ишт нег оле цунза дахтаду. Как и с русским, который признает весь террор, который их руководство над нами творило. И продолжает творить. Цунца это отдельно квадратница. Гергелу левую дуэ. Ну, уж пока шар пробуем признать, что веришь, что братство, я блядство. И жижа, что лицемерие. Сон окцал. Сули, что вежи болог тагяц. Имам Шамиль петух яц боги. Сулек петух ю. Кам ночью кам полный съеден даём. Изначально. Ока имам Шамиль не предатель. Предателем он был бы, если бы он стоял на национальном интересе чеченского народа, воевал за национальные интересы чеченского народа, а потом перешел бы. Нет, он изначально, да, это просто тут имам Шамиль внедрен. Да, ночью ком мершу, ночью ком гранич, хара сун хуразничу хар петух догар. Русский мир дахуату шешия, имамат дахуату шо петухи. Как вообще какой черт не разница, ауз билля. Сун вообще разница мояц. Сун харки йок опасность юх. Это вархаза дыч, ачуах бол, ляхбу хара, ачуах. Шеду ачуах юш молш дабуш. Хотя хуй аалар ваш бор, хотя. Это мостом полная информация, да хуйош бори. Jo, cik daja on caičera polnis, tre huda diez mitšu do slēbu met kšēdek da modīca no ублюдок грёбаный. Her герой Чечни, Дагестана и бог. И да дати як дойло, что герой Штаны. Петухи грёбаные. Вообще söyleyeceksin yani. Вообще değeri dolayı da. Имам Шамиль, петух, он, герой, он, Эльча, Итя. Один вопрос решает весь разговор. Это. Чувствуешь, увиливать, да и наезда, саезда, и все, да, короче, вообще.
система тагиотуна. Это вот. Дук прекрасно хашун so ночи роман. Он зеднит сюшен массанчул дикашун. И генишун почетный плен бош. И румждыч. Представляешь, даже почетный плен хульшал, оказывается. Это то Калуги, да, он резиденция аж почетным плену пенсии дош. Ай слугш больш, ай цигара хажда, сош мубу. Почетном плену беш батвой мубу кататься деш. Кием наш вахш, лично кием наш дя. Долго мотак. Отмолим Путин инде. Есть такой грех на России. Отмолим охту. Иштар гришки иштар шара нохши команда. Леленек отмолит. Шара тады. Долго мотак хабуич. Поклон. Камне поклонник гребаный. Нохче дейшен за амшала ветош файлыш фунер. Шеш бутана из орган поклоняется деш. Это файласын поклоняется деш. О, Бог бал больше омел меча. А Боги. Изя идут а юст, короче. Персен, короче. Ташен, короче, амшлилин деш бат. Это кума баб лишь моя, файласын поклоняется. Мади ларта ди, а ну мершу махло. Да ночью кому идешь, что там харбаз наш мой Аллах ишь на фалаш фалцеезы. Чаю что? Ёфт малхан поклоняться дешь, лир олха. Придуркш. Поклоняться. Дунянте оклет, лечшул хуманд бенс малхан поклоняться цедало дебилш. Малх до сиглабу. Ахтун поклон мою сиглабу. Поклоняться тому, что перед тобой стоит. Buto e fala sa terhi picha dushi dag pyuhala yovan tepar du awai moyo shal tui tur lek bodwalan sanış tur elçi shal tui ve national lek bodwalan çurtta bo Tam te abelchan turpol washne on washne is qom du abi mark du belbolchan ist именно выделяет ist tabulchan der schmohl schait даже мягкребуй граничlar вашим пограничный можешь да царна ist der schlon юхтут я изуди хаита зудраше оду адуах что дуахду иза дульшти это цун دوخر دوی نوچه دوخر یا دوخر ایدول شلخ تو چورتی نو ای ماخ دوخ آم دو عیلی خو اتشلا ات و ایمین ویدی оружие تو نچورت دلا просто так шай лёти обозначение а сейчас томсос чуон сейчас что хуйцо короче шемия тагон 4:40 тя и чарч моду дола хала وقعدوا قام أرداخ كان شينا غاسكش كروتشي وإستوري لات بوي أنت نيش دوخ شو تجرشخ ينتا تصب تشارج تا ويدايش تصير شوي تايبن وري دايش تصير شادق تتاوي момента мори короче وهما تيغول مدري просто так حدا يحمداتش استاري تشارج دوي تاري كيشنشك قام أرداخ تارا نيش دوخ اوش لات دوخ полную стереть память, чтобы мы не вернулись к своим корням. Булыжник не тяга Бог, представьте, там уж хуй шимудек. Уже день булыжник и ларьеш, а сейлер был. Свободе, короче, он булы, я цуе, без шелета, вот свободеш, мич булыш кешнеш каду, я че кешнеш, ты цеё. Ор юрта, да, ор до короче, туамбол мет, кыхен, там временно, цахом адер, но я мумершвеч, вау, да, поле, короче, чурту, шмодуцик, соответственно, его статусу. Вен хаама, до турбнаш, вен газу те абелче бош. Штагин шо турбнаш, эти вот массить метр, ирга антеншсан. Мич бусо день, мулоч метяду и магуаш. Идея. короче, بوسودنين دو حال هم دات تجابو دو داخيت بشيخ شوفليج نيكش أنا أدين نقار يوروبيا ميلوچن لركشتي نقولشون دو شيخ يا هوني أدين قال ده شتو شتى تورتي خينا تا противница сучи голос что штаду проститутка сюли
Нахчен дезерем дати. Бадег, не языческий, христианский, буя. Тезя ту Богу, или ой, черт шадек тигр ту Бог. Хохер, шей бусол, шей хуй, ваш хер, та. Аз чучуа шейн цовойс Бог, представь, ладуш та. О, Европа, мельвик вышел, ладуш. Инти бладуш бушон. Ну, я чуа видео, это, ну, лет соушту, швейн. Начал куа публиковать, иризе. وتعلق تقعت بوقس يو دقة مولوش ورا هرخم أبرادو تياشجي أو لبوم سوشا ميتشا هولي إسقومن دو علي ولش مايو هو قمن هوتي هو تيشول شاي قوم من دو علي أليز أحونة تاندو بوبليشن دوم دات الله أخي قلوبوي دوم أو إتشو يو غير شيء زاوي هكيرتشو العربو شانيت ندير مويات لقى نوشي قوم شادو هم استربيتيتيش مويات Homoda katuškjat večne orgjašje varel. Sami šjat hit. Это. Дерят. Шадол хом шугзат мит дейтен. Нохчет. Я халқыш. Шеш мич дюде. Шеш мульшду. Шеш хую цауш. Шнырят тюч. Дакач. И бардел шин ешо возле лель. Но нохче قوم دوق طول. الله бардел. Что он на старе. Извини, братан. Другими путями. Оконными, да. Аллаху поймру элду. Это шадиш дыцу ты тоже у. Аллах и бардельчу. Самый короткий путь, и бон. Самый легкий бой, бом. Но хуна, он даёт чоя, цош даир мои, самый тоже бакален. Это абусол бежишь лейн, тапитир мои, я хама. Зундер он, это хуна нохчу боша. Нохчу контра далилш. Это давонч амнаште илюч мори нохчу. Йо-йо, гоночтуешь Европе, пересдаваться дешь. Хряхкалуш по всей Европе. Харчиш шкефирски. Иш лукта олцено. Йо кэте нохчу, вот на в конце пути нохчу, хуман, ты бяхлуш, халаоле. Иш бардел чего, иш ат. Ворок, кэдац, угол ат путь, и бош бон. Переселение. И вот, и самый короткий, легкий путь, буквально, в твоем положении. Только сам ночью, вот я вен, вот я лом и бордаться. И бордаться, да, нет, это было. Ген меня воли борду, как. Хою, да я юдек сати, что я было и бо. Хазахич. Это. Отца эле хошнери, айдейшат. Уже вяжет, ход миллион хую, айдейшн, ху удуч, сути, ход ю, да я роли ю. Он дальше ход. В любом случае, аматсиэлла там бали, там да я хизер моё. Идер, нохчи мот будет, что нохчи, вообще я может мо, мост что да я моё. Вот он ю алиена лиш. Франция, динектор, и репутации. Почти что да, что как. Вот бяхна, вот учитель Мухаммад Пармед, карикатур. Объяснять, да, как бы это можно во Франции больше объяснять, что учитель, вот бяхна, вот наполовину ока, репутация, а я как. Вот не что. Asta kamēl ir pēc tam nisti nesūdināk būšu. Allah reiz hilton. Šajā Francijā arī coganti ir elēts. Pēc tāds švičīgs štigā elāni nistina. Nohči human titojuši kilo jēmart dajēl humju. Sun dēta gēc i hum qiin i sun temegi sadīcen jau. Nohči deish human to hoqai en jēžējaž tašarā. Ямарт ногчи каждый халку шел подросток и под галочку, под сомнение вот оно. Франция, Европа, любой почаха, европейский халку шел ногчи, любой движение конструкт шел. Из-за под подозрение вот, наш так мял бог балбош, бешбег. Он дальше и хуман. Qiychungar dal migal. Это сомнение будет. Не что дер и ночью контуат халку шо. Из-за того, что диешь вочи, мечу вочи, под до конца под сомнением ходовцу ок.
Она серьезно метки, могут мега дудать. Видите? Она айдол, это важный аспект чьи государственный. Сиги хобал, есть мы туда, просто спецслужбы скажут, а тут, короче, извините, хукома, бенегуэнха, что метк, гердаться. 500 миллионов йол акроят, царь ньюор, ца, улж меттен, 300 тысяч, 500 тысяч лета, миллион даже лета, ой, куза, царь ньюор. Чего дадешь, мадатери? Это день дай буй, царь вардай тешь, маду, царь уж баулит эр. Хавари да ват, и поэмар, я хацанни тайп на тухма хаклуш ват. يتون سيدات защищать, да. Мон педофили сидит, мон хухто придурок. Усиду, мечаду он си. Нея зудри насилует помогдин. Нея двезл шберш, лейш дяш, уж бах могин. Хо. Оси хил цадиест те хуат, хо меч те хучу. Хулари яшво. Педофили честно шитит яшво. Да, ишь я дебил. Штахин сар. Вот яхкош был, двезлш модиц бог харинц. Ардич. Dēļ uzvarēdīs, ja du dēļ molā. Buto, Dēļ. ده كل العيون على هو الفلتر بقى أبسنات شو هو نوختي تيت هو لامرش هو لامرش أكيدلون تيت هو بس شو بتحكي على شو ده я думал, что вы в общем, как другие мусульмане, видишь, кого мусульмане, все точка. А нет, то тейп паду, هو تيپ عادة شلو يمشلو объяснять я что тяжко عارف شو ده как это у вас такое есть да это им что дают там мой интернет шоу YouTube да там беру того وقالوا هون ديكسا وقالوا بتوشاتك ما يوتوا مش تدريش في هذا شو جوك انت بات تسوغان دول ده نخيوت فوق شويتي شو تبوي نبدل نكافر بوش تسوغاد انا نحن رامي تيلا نيد داوان سارة تبرستو دون هذا هوك خاتن تلات داتر إن بو هوك حسنشاك هوكش ليلو دات هادو ميرير إبو دينا لوش في الليل أمريكا ستريمي عين يول إسان ينكرو إبو إتريو إشتا ينكرو ديشدو يسوني ديشدو إشتان خويشاشدو شو تا دبيل لوشدو شو شاگر جوه بلو تعديل دوك عليه هوخ حلاوة يستخل ويعني بات بيبون خي هو يوخو كرور سن كرور يوخو بوخ اللي يازمون هوش دورسقا قنش سن شوح ياج دينن شوح ياج تاهدو شوح دينن ليول تجي حالج او تشفردو إن شاء الله بو خود حتیش دیشتوی. دینن لوش خود عطاوا چو پرستیتوت کشناخ چو او مالش باشدول دین ده زد دویچ دو خو شو داره دیز دی شو تعتا گت هم زد ایچ دوله هون پکا هما تخیلر ممواتلا بوحا ایشت قیلر ویرو الله سیخوات اتسروچ کامایز حسن حول حلخ خلش مبو خائمة سديش عدبش هور ومش يخانيول دير أسمين سوخشو حاليالاك وتم هو وشو على دوش بتوشوك يعطيتون شو بوناخخ وهو نيس خوج الله حويت خوج أساقات تدي شو ما تخوج وهو سينح قويرش شو تحتاج هونتيول شنوا إبوخ قص إيش شايديني عديك حقال إنسو نوخش مولش
Amerika yineksen ja Franция yin учителsen boş iş tamyalda iş toy halayoli. Halayoli петушатник. Далеч шмолил. Tu kefir şu haçiçloycan aşmoy şu. Oho moyu hint daştana. Yeddi en moyu şahid mo bedu soyaza. Ere ya çöş vakin. Eto bit tülcan moş tu ahılır o odugolsan. Geruyi napadom nakaviru. İbudimi uhrezet ubevat injöle. Evet bir. Evet bir. Bakcan sen nu ahılır mı mega. İthoyg olag haal buş dışarıdın leç atı deştu dinu boğuk da al boğuk oslична. Соцажин такоби чобеша бешер боях. Ахсон личне петушинне угрошки, то сацачо цахом це є шухшу динах. А уйчол стронте ал чунах і гумліло магвашилон. Это ямарт лутіло. Муа дуахал дег хаал яш маячу, ца тег маячу. Маршо вару. Marshall düşüyor, dedika huşu. Ta muhtanıştır yılbaş. Damadır tehtöyjün şeş yılbaşdır hum. Allah duiye Muhammed Peygamber duiye yılbaş kılça. İkhilma diyezer kılça diyezi. Atkrita kılça diyezi. Tehtöyjün dats, tehtöyjün bala kiç kılç dats. Hanah kıyırviye şu. İta işe dinle. Allah Muhammed Peygamber vay تتوجن غير جدات حنغ لا تشوي شو هون يحكم بير باتس الله قان عورن بير بدير هو برجة ولا عطيني ولا نخشي سنة ليرش ولا نخشي سنة عاد كريتي ولا ديلخ تيشر حنخشي سن ضل أحداث نخشي مسقر إذا إذا لو بيرو توان بالش خندوكس وسيجا بقولك أنت ده إيش تعجيمهم خوش برا تعجيم بشل دينا تعرفش إيش ده أورا ده جيزغتي تعرفش ده جيزغت ده القوانينيات بوش ده وين مسكر نخشي مسكر جيزغتي أحكر بس نخشي تعني هو ده هقال يهم شي غدا عملين يدي ويروش ده شادق داس настолько عتني نبقدو أوش شيء أتومان تأخوات لسي ميريت عمواتن شتليلوش تقاحبي شتليلوش دما درج وابلوش وش ليرش بالعاري الدنيا ديشير در سار بما باتش أتغنا نوخشي هيتاس حبي أحكي بول إزير شرشكا حبي أحكي بول أنا نوخشي شيء دما درد الهمان تغيرش بول إنس وقت شو عبولو هر عجا يشتمدو الدعوش بوشتات إذا تلا لقاك الشيء يلنيخ اسمه تتات شدات سليمان عطيه وتنا شيء تغني اور يفير هر ورش دات أصيل ورش دافيس إشتا مورد إذا يدعو الخواتين دات بيومات قيمات بيصير بر يدعو الخطر كروك يسن شدقو بوي يوروب يحكن داس شي خام دو يحكن شي موحد بيحكن إمجواش واقيس يدحا يحكن يوروب يحكن ورش يش مدردل إشتا نوغا دوغ إتا قطر چوولي لويستغلولا إشتا تنسلوس ينزوق بريال ديدو صحيح بوش وصحيح بوش دوداش بوش دوداش بوش صغير بوش قبش بوش إشتا زغروجن سيرونو لاتينم خلصة بحكين شاك لدوغيتا تاسبول شاك يوش شاك لدوغيتا إشتا شاينوش يهمان تاحينزا بولش بوينا بوق برسيرسي عش بلا ديا بوش سيا بوش أقصون زي خدو ديستغلرتا چوالير شاينوخشون ديزا ديشا اشتاعوز باتسينزا نو ادم سمدورشلو جيم سمدورشلو يسمدورشلو يخو شقارة تغنا قيرمش لش دات تعمول زردي ديون وجدي دي بوش تعتن بياز نشين يومش يلوش بوش تا يسوي يونغوش بو متخبر دات شايقل دادوش لغا نوش شاي دايوش لغا تانا
100% хирдошлу из-за он 21 век охчуаха информация дахвачуашу кегишана бакишана лельш qoylin волчуна дальше доч волчуна дакачуашу информация дакочу далмугла дигник хирду эс иста диасия элч дас иста تعتقول شو شو بوكش تايب ان تيك توك شو شو بوشنا بوش في بوش وات از جويت تو دري اون بوش ذات против системы вышвегват изан больше молдыня швахириат системы цундойл вошвег иу системы цани дас потечение навычвегват на цехер ват сухамиршем ирицу дас против системы вышвег больше уиз kantavu. Zondeli okçua masagi istasir ala dat ta borste guiwati is tol nochchi shi awol tagayr khshukshu is dawol is dat kenti dukshu la resto bol la tahi bert kul Neoresi var o kaja harenser humşiyaz var şedwas. Okun sto 32 istori oko chile. Uchwa tsanemete nochchi hum hahwash. Tsame просто yoluk stekem pituhishat arboy. Pitushatni gröben. Kaja hoker humante hoker tüyrneste halkı enol. Obşetun hutag kaja şayg yoluk tilen şayg tatsa interest hayta ot oyenom shi no gushi tabekta yol det var här hockey hockey просто hockey tyrnästä halkien gushi här fullage ki raja hockey raja kleberski kaja hockey noch chun huduen hoya haytrio hockey hal hockey ori okar orşu hockey şey her yoluk stekan pituhish kodyo ashur suna صناعة شدايش سيت خيتشول هرهم شات وقع حقر مجد المدوي كان دمبولاتي إيش نو إيش يقر دمبولاتي يقر حقر تاع يقر حقر تاع دلو شورش حقر مجد بوش نوختشن ليه نوختش دايش قلوبش فرش مايو يوتش فرش يقر وشيتلش نستاونك فرش بقر وارهو وقجا حقر قين شنو خطق اوكي قيتم يعني كنت حاجات يولقت اللي خلات تاعت ورشو خوخو وكون هوسون سبشين اشياء زي نقول هر توتش بيني وكون 132 ستوري واحد صحن اوختي هم دوتش صحنوتش قيتم بوتش ايتو صحهم داتنو فاسوك تاندو بوين صناع وصوتش هرميتشر يازو هرميتشر يازو شو اجاسوك فرانسي يازو شوار Это шая мечаю ажар пету Афганистан датсига Кабул датсига Египет авацер Лимпопо Зимбабве вац Малайзия авацер кайр братуй исо ви Франция ор Har Франция хин суег har humш язвашу акарио ори хайрио хохоне хон варди до табуя мелеш ажишкшди это as imoloch ado asonga har daten صخور هون هاي غيلق تدويز بو هاي عادة تدويز بو أسو هاد عدا تندا تريت سو تريت سو نتشال هو سام الأخر هواتين فرنسا أوكا دوات ترجو أوغست دين أكاونت بيعور فرنسا إيه هارين سو شو ولا هرهم شو هارين سو نوختش هم مديس نوختش أنت Короче, boš. Sunce ilgta dois boh. Sunce östākā 33 sūtis ēt Allahu. Sunce jādodokš. Ielietan ēlhu, kā tieši ēdu ēt, dāti harvilkš. Te lēc bāvjā. Östā dātan ēt, vopšie viešu atsar šī ēt. Dēk un diezē sa boh, ko sūt qidā ugrūšķie. To Amerikas orienti to. Isjā vīnol, isdāk žūru o boh, ko so. Ну, давай вопросик. Если он заголовок, я больше, что его акафу, что он энти доксун. Это кило стилон, что здесь саур. هذا بطوة ذات
150 миллионов империй юбошило, дунянчаю империях. Кирилса курждать, цен сопротивляться, дешь лишь был против них. Камел да больше бош был. Кенти, хоккейзу кирвар был. А? Соцак ете сумол, да? Es кезеш, es Европе вахаш, es ди ваши. Es кезеш кирвар был, кенти. Смешно.